sifatna, kemudian sifatna nala sifatna nabita mas sifat pandrita ara Pak Gali cerita aja yo kumako pamega mas saru berapa songkok na tapi menari majakalan iya tapi dia tuh gak kusuk dia gak. Nah makanya saya kembali tadi mengatakan maka dia Rudi tahu pandrita tadi yolo mengajarkan agama dengan keniakutan dan lelena. Ya dia tahu mata ya lo mak guru ko tahu pandrita mengaji tudang dari maka dan tahu macok kore bawa kaci mak guru dia nama Tanrang rupa disempaje gara-gara iya naro namanya tahu biasa makanya paham nggak kemana gara-gara iya loh tapi dia kan untuk masih sekolah deh oh kami bola-bola darah elau itu mengajar ilmu hakikat. Dia nampak, yo ko makokoy nampak mana, tapi tak dini hakikatnya. Itu yang banyak. Ima tandre pak disalahirangi, tapi tak dini pak disahakiki. Saya sering mengatakan, ia tahu mata dia lokong kenapa usi betul. Kata lu nipau dia namanya betul. Iya. Sama koli-koli dia namanya jadi. Kenapa? Nasabah memang ia tuh tahu macabe okupo Allah Ta'ala ya lepak di sana. Namanya ilmu laduni, min ladunna ilma. Ang kapag-isa na po kung halataan. Na paguro din ang karumah kada iya hadis malam hadis ade. Pakai maka dari teman sama mak. Tapi tidak nawat di. Ini udah sa teman. Di nawat di. Nawat dijaji larangan-larangan hikmah, nawat dijaji mak, gitu angkat topeng mari na sama pak disal nami, dia nawat dengan anak emak katani kaluku cek di kaluku, aja mau culik mari, mali, malah sendok bunga tuh, padahal deh yang dikolek puluh cek di kaluku, na tapi matu kaluku rakok, dia nawat ditudang yang kemudian kempangan ni matu, padahal yang kemudian nanti dulu kaci nala, pak buku angka kemudian, ya kok kaci ina kenyarang ina pailoko na cucu jadi. Jadi cara makan parang untuk supaya pendidikan ya pemanasi tahu dia dapat di pepe oringnya kebetulan kamu meloman rena digaga cocok nih apa orina tadi asa ori tanah saja dia tidak ada ikut dua cocok dengan orin Malaysia nama apa lupa itu narap jadi caranya mendidik begitu nah dimakan pak demi pak ya dia tahu dulu dia ngau mata tuh mangolok batai nanya pakai nanya pelik lipa kung kamakun ray madong ko malipa ako di matong mga ulo yan to na kada di mo bayine di mo lakay ito na katutudang ko lang hindi na lakay makuy ito sito kan na paano katawlalo na sa totoo tumakun ray mapakasiri-siri ito jadi caranya itu yung kumakukoy yatin ito machuto aja ibarasa ya untuk berat makanya tapi banyak yang lari ke pesan agama dinawad di sandre okodo pintu hadis niya pemali masarite kobolana ko wani hadis niya panang kata masarite kobolana nasarilo saliwa malaikat rahmat akan tinggalkan om pinatuna kada denong lima dicengi pak kalinomu gang kapat aku lason itu ada di kitabnya Imam Sarnudi yang kana talilin di makiro itu ampai natemana dinawad dia lulu ko juju pakewe dinawat digato pakanya makbani sa liwang pola pak nonro itu yan natin ang sumate itu jin pakaian yung pwede makukuha sa liwang mana manigat tabo kita tuwa jujit at apa masasama makbani nasa marak kumato padahal itu tidak boleh banyak dinawat dia luluka wa jujit pakewe dinawat di majak katay jaka polo isina yan ang kajakay pakin na jaka polo isina na pak balu dinuli na dicingi pa abalu-balukan ya itu semua ada. Jadi karena dalilnya ya. Jadi itu ilmunya. Makanya depo tamu ke tema ini. Saya ceramah 1 jam. Jadi iro komelo ki macuri salompe madicin na nabita akhlak na nabita akhlakul karimah Rasulullah cik di mo bawa Pak Ta'ala. Benar nih biasanya rahmatan lil alamin aga
aja tasusaywi pada tak berubah tahu yan rubawa sifat ta'ala insyaallah selamanya aja tasusaywi pada tak berubah tahu ya ko iya na rusuk kuni de nagaga na tigo polisi mondok ni kantor na matindro namo tantare de to na salay bola ko maniro matindro ijasay de nagakarakara na patto iya ko de ko tuloy ni pati aja mususaywi pada berubah tahu ya kung bali bola, pag mo susay bali bola. Suami istri, aja mo susay lakay, mo susay bayneng. Ay, pajaba ko, aja mo susay raya mo, raya aja mo susay pamarentay. Makon ito pa. Imam, aja ta susay mamungo, makalampi bacana na siya roko. Apa dinuto na tayo tulang kamong pilago-lago, padahal kumasampay, kaya di pula lago binabaca. Iya. Makmung aja ta susay imam ni, napaitan luaya, nabaca to di maseme ni. Ito kan na roko, no? Aja. Iya. Tahu aja tersusai anak tadi dipaksakan sesuai keinginan padahal ini kemampuan anak aja tersusai tahu tak sila ada mengkosoki kita tapi ya lagi lagi apa gitu lah kai aja tersusai bayi tak suruh macam ni dapur kasur sumur macam ni zaman di gagal zaman tu dia cek itu pada itu penilai di balan padahal macam ni kami nandre ya bayi ini aja tersusai lah kai tak makat di dia digampang apa gitu ya kau yang narupa ama kampung ni Pak desa aja tersusai rakyat maloli masih nggak pajak rakyat aja terus selesai Pak desa kata lu di maloli masih nggak pajak tuh dimondok boleh nanti lu makan cukup padahal tuh 550 satu bulan ini kan begitu ya kung kaagaga nurus itu ya kawan di sona rakyat kung kaagaga urus itu tulis masusah begitu saja Pak ustaz aja masusah jamaah macara macam mapak dinutu nanti tulis sisi menrek tulis macara mamopi iya jamaah aja selesai ustaz sampai 10 menit macara apa tuh dicengari di jam iya makanya itu panitia masih aja kita selesai jamaah masih oh itu Pak ya nanya nanti yung lepa joker insyaallah ama kampungnya pada susah mabali bola ki nendre banu na bali bola ta ko bola ta kita mencari maka ada jambak ko ada ini aja tak bisa teh manu ada taban tak bisa iya ada yang tu masuk satu kami di punah maka ini tu Pak Omar radio ki aja nali wasadan na radio tak ko bola na tahu itu melo matin roso tate CD as-solat tu tate 10 tate talu demo pana pa radio pada bas tinro ini bengkel aja tu di mates motor tengah solat tu tengah bani aja tuh selesai ya ko tu limulit panyamangi pada moro patau bukaran nilala bukaran ni dece tahu itu dipakanjaki ni nawana aga janji na dita yang di langit memberikan kemudahan begitu jadi nang kata lomo yang padang narupa tahu kolino kung Allah Ta'ala si malaikat nang lomo yang imata ko sulmon begitu makanya maka din dita ya komeko tama suruga masagin na lang ni mola pada kalau ko mapasa na din na sofasa niki kata masuruga de tantri dita tajam iki pintu na suruga maka dia neka lalok ini mani bawah pintu na suruga tak buka mana napa di demo antri demo tajam mapasitaru di bawah ia na tak buka na lalang ni mataru ni napai antri tay saliwa mataru ki di tama talu na surong na dita wala ide cita mapiga elokoriko masih kita abas ako yung pwede ko masih kita nasa sa kaparana para na chow sisinde mo ato agin na yolo tingale ilaw daw ang kataw tulit paujaki ataw de chingo ko pada taru pataw makarawi taw kanya to kasi makaramate na paujako makarade sala pa rin kalinga mo to poko na yan ang kanagata tuto ni kisang yan makada numajaya aja na tapaw ko kisang makada ismajako ya ko ya ipapa maja makoni tutu ina sama kulok kita na ipanca dia tu tanay pa pokok itu tanay ilang agagan na tade baw na ya ko itu ni tata mabaw irako ni tata imabaw patamo ko tata imabaw tapi ko kita na langsung tade sipa na tanay tapake tapatak di mana ni jay kung kalato ko ini makiro jadi wala ide cito mapijalo ko rin yang kedua oto ko makasilir iwatu na mana tinro na tawi asam pajak ko iwatu din nagatawin nita ko Pakan jati, suju ko dulu na kung Allah Ta'ala. Yang ketiga, wajaran ni inran na tau makinran nga mo podan. Bali bolata macicil motor, ini palit pa. Tule mo? Oh, antar ini mangi. Antar ini mangi ta masuruga kumakit. Iyo jalan pintas ya. Namun ya Roh Ta'ala aja na tumabela maguro makon da. Makanya itu ko gamay paangka. Iya ko tomelo macawi o po Allah Ta'ala sampajang. Buncina suruga sampajang. Tapi na rekomelo ki makanja o pada tarubatao pasidaka. Makito.
Iya nang tahu pak namo mga jasi pak na kumabasay tuli makadato tayo tahu kanja. Kita nigare chale. May pasi pamilihan na pamu bawa bola kasi ina tuli makadate makanja. Padahal patataw tuli natuto ka channel to na ko lalo. Ya to mi makoy. Iya. Kanang katawliwa jasi pak na katiliwa basana pasti yan ito. Iya na to ampe makadeko-meko makanja rampe-rampe na tayo abas samawan no. Tapi ya komeko buka pintu na suruga, meron ko mencari ko pangalakala sampaja. Apa dia gagay ibadah pak? Maka si yang mana landro alere kecuali sampaja. Iya puasa, ini menonton. Ini menonton televisi atau nggak puasa? Angka ketahu mas sampaja menonton televisi dia gak? Dia nasa sampaja yang menonton televisi. Iya puasa, wading iya mahaji, wading mahape. Tapi sampajanya dia cocok. Totalitas, dia wading padua. Sampai yang metong itu pada gagal pada betul mana ya kok makam jasa kaitan dia palalon. Makanya satu-satunya ibadah yang dijemput langsung Nabi itu ya Rasul limonde. Nah pada dia damping ke mereka. Apa mereka Jibril itu angka bilang kita tujuh. Maliwan Nabi telah Sidratil Muntaha untuk tadi masa pajanya dia mulai hancur kak mereka. Maka rumina ya itu sampai yang ibadah nafsi dia itu na cocok ya haji wadi mu suruh tahu. Ya kong kadita na dia nendul mendre haji kaya sabadal haji tahu pa haji kan. Puasa makoto den dulu wajah di sesi warang para angka ya sepi dia atau mati na dia na selesai anak tawa di makuasa ni namanya kabak puasa ya sakai dia palalong kada wajaran wadi tona tawajaran wadi tapi sampajane dia na cocok kini wadi nya palalong maka kanja pada dia babai dia maka ada sampaja loro kadua me kaya logalung patuju mo cicak wadi dia cocok dia ngaran tidak tuh sampai maka ibadah yang tidak boleh ditinggalkan memang cuma sholat. Ya kok haji deh mujam itu mampu ini membisu, udah kok dia tak mampu aja nanti. Dikunci aku yakin akan nak wajib haji aja tasogi. Maka itu, enggak. Maka gampang pak, aku yakin akan nak wajib haji aja tasogi. Dia ada tasogi, dia akan naik wajib. Maka dalam perlu sampai jangan angka mato, apa dia itu nak naik wajib sampai aja tahu jangan toki. Maka itu. Kehidupan sama gitu pak. Jadi tanggung jawab tak kutuki engkau kewajiban. Nabi tak ipaturu ngoko pengalakala iya naruh nasurongan. Jadi ya ko ampena nabi ta sampai ampena nabi ta orangnya natita aga na perintah orangnya pasidaka aga na perintah orangnya ampe madece aga na perintah orangnya sempajang lebih kasiratu nasuro akini sholawatu saka peperintah orang iya naruh akidah iya naruh perintah na akhlak nabi ta sempajang. Akhlak na sabita orang. Jadi ko orangnya natabuka kita petunjuk na orang insyaallah. Salama nih. Namun dia talamanang yang pada itu kata suku itu sampai talo igatung apa dia kata lo tu suku gimpe mana itu simbol manusia dia itu kata suku pak angkat tahu rapa suku nama lo tidak ada raja lomak dari jamak tapi dia beli bolananya masih cocok enggak angkat tahu dia nang tadi untuk komasi tapi kok bahasa ke pemasumbang tahu tapang ke bantuan nah milawi sumbang tetap kena dari kata tahu raja lomak dari jamak desi senang kena sumbang maka sikit iya dia kata tahu pak angkat tahu mak dia kata suku maka ustaz kapan namun ustaz gimpe itu Nabi itu tahu pasuku pada angka kesalahan tapi langsung ditegur. Abbas wa tawalla ayyahu lama. Itu kan teguran Nabi. Ketika Pak Yaro Nabi tadi itu apa? Ini ya ko ini kung kata to gili mako ko Nabi tadi itu na gili si maputar lo watakale itu sampai ditegur. Padahal taubutan. Umi maktum kan taubutan. Na umi maktum mo kilo Nabi bicara si bawah ku tanah nang kapabuka Yahudi pole. Yaro Nabi giling lapor pabuka Yahudi pada taubutan na din itu. Tanpa turun ayat ini hamba sawat awal. Maka batina agama maka dan begitu. Nah itu aku tapi dia jaga perasaannya. Jadi itu nanti tak kau giling dia nak giling dulu nama aku deh. Selalu watakali mengolok korok. Ini itu yopo ini ha. Mengolok yolo ni makot titi. Wah, nah itu mana? Apalagi makun rai ya pak makan nama lima loban rai ngai deh. Makun deh. Pak itu kelebihan nama makun rai. Namun mak kita yolo makon kita tuh korban rai. Sampai makun raya magalak cile. Nama gitu. Jadi makanya komelo ki macuri salompe madecina nabita mapamulakin roki. Maka da pemimpin pasukan. Nabita na tahu pimpin pasukan nilaw sa arah padahal sifat bicara langsung si malaikat. Tapi nilaw mo pasaran ko anak guru na. Mega po tridi na pemimpin na sa hidi. Jagwa na iko. Ini bahaya mak. Itu pemimpin itu harus meminta saran. Magay, nasa angka agak di mulai ngitay, maga dah hebat na mitiso pa. Tapi pakai mo papalaki, padahal iro palati na kumipas si Jagoro sa mitiso, chicha milayama na marana. No, matiso jago matinyo. Tapi pakai palati, padahal palati na tanya patinyo.
Ini pelatih namanya masih jago lu Aichi. Jadi dia tetap ulu nalabat nih. Tapi kenapa Miktiso bisa hebat? Karena ada yang dia tidak lihat, orang inilah yang memberitahu. Hanya kita butuh penasehat. Aja coba kali nggak bicara pun nasa. Ayang pengen jari kak. Akhirnya kata mako atau malasan ini. Nah, iya bahaya. Nah, tuh kok ustaz na cemang kali saran, oh bahaya lah. Kau tahu mapak guru na cemang kali nggak bicara, oh bahaya. Yan namanya mako kuat, antentongnya. Perlu kita peringatan aja. Ito matoy mangkali nga saran. Tapi cara ko to matoy umat bicara, aja ni ko na kada usal ya tuh deh. Macam itu nasa macam toko ha, napay cek pak jimuan deh. Nah itu deh. Tapi itu, makanya cara menasihati angka apo na nabita, anak na sayyidina Ali karamallahu wajhah. Pak Iji itu sana sahabat na nabita Pak Abu Bakar Umar Utsman Ali. Angka tu galar-galar na Abu Bakar makadaki As-Siddiq. Tahu mapatungan nih. Magina kada mapatungan nga paalin at matapari na bita waktu na nabicara isra-ira. Maka da pole ka makka malaw lisu ya matuwan niya ujok kayo matu subuy urewa. Ya ko tahu deh penasat dia gato kapau-pau na na siula ya lalang inali ko dapi. Na diga ala wastir. Pipijaranan ng kapole. Makiro. Iyan ako na diga to matapa ida Abu Bakar hiyo nasan na mo yasi na payaro na napaw ko na dita law taparito. Yan ang tinigalar As-Siddiq. Ito si Umar dipanggil dengan sebutan Al-Faruq dari kata Furqan, magi nasabani sa palay sa kigahalala, kigaharam. Ya Umar, ya kunanri agagay na di bismillah ko igiri ta panalua. Si salami matiwat tanan haram, napay tamo ko tigaro na naluan. Agagayan rin na din na puray wajan sa. Ito ya ampay bakita nga ka man rin kubuting. Pak madari ito kubuting makadabami pa Indo agasan pa bipay ko lay malat tsaka mo yolo. Ako di, ito ang makita nga ka man rin ako buti. Apa yan nakada mo tsaka mo yolo, de na halala ko kijual bali. Kecuali po dami makadatangalat nito, cara ako tanggal asirat luwaja ko, inran na sa nero. Yan ko makada tsaka mo yolo, tanya inran. Yan ito ang makita nga kaya man rin ko buti, makita. Pa yan ni Mega nasa tsaka mo yolo. Yan ito ampay kukura di Makoro, ay malalupas solo di. Yung nakita na, baru yan di si Baklope baru, tsaka mana masan na. Hadyado 50 sa buna sila, yung diyo na ya, hadyi si Rato sa busulong rato na buting anak na, 50 binabawang na, kanya yung barangka. Dito na ako kusupin, kumiro pa po na, kumiro pa doon. Pagka tumakoko, kita baru, asan na kita pa solo. Di ko mapabuti na di matuji masisa, di matusisalita, magi malas sarapo makaisuli. Na jadi matuko lang ni Bamiala, nang kamoto bola tamakalong. Malam yung takarwa pulo na juta chichen-chinari. Napasak ka na ba ni Jajile, sabtay si Kusubon. Manre tawi dito ng kanita, ito lichupong ni Manre, daga ito Manre, nakadiri-diri mako. Siya gayaro, arwa pulo na juta, ya kanya tatarongan ni di anak tayo, pupure buti na pati mamodala, si Tawni makareso na wadi madiche. Si Wan ni di isuragi ang 20 na juta gara-gara gensi. Ano na may gari? Na makunday na mali. Makunday na itong may galasan na makukuha. Kunday may galasan. Paitiya makadaka ay mapata sila. Pag makadai di makunday ya sukuruki na repupuraki malapay na mo gimpila kita sukuruki. Ang kanato daripada degan. Sukuruki. Makadamano di alakay ko aja mo makadamano-mano pakanja kibawan ni Bobona. Na mainga. Yan ang makanya mo, bubo na tuwaro ni Ilma de Ichi, yan ito na pachechir, kung kamasala, makabi din niya, liman dali, gali, gali. Ang kanya ito, taling. Makito. Yan ang makanya mo, service na, inshallah, di ka, susah. Hindi ni Nondoy. Makuha nito. Tayo kayo, palagi perbandingan makuha, 1 banding 8. Nang karuan ni pura mabay ni Chiding, katupito, anak darah, di katawan, itu bahaya. Di 3 ganda itu. Itu nak dari itu na bahaya lah, itu jandai bahaya lah. Palagi ka nayasang hati, tama manima ko kamala na mapatulang po na napatatutungka na napasang hati, na baju ponco, masurara ponco, na pagoya. At tuti ni Biman. Makanya kilo, pada ula-ula. Ada sana tito. Awe. Oh, tika. Iya bahaya ini. Terjaga ini Pak. Pak itu biasa sandalan ini na tahu, ulawan ini na tahu.
Ya makukuha na mo lakay ni Naudo daw. May pangalakay ito makukuha. Iya. Keadaan itu makuha, keadaan ini. Tidak ada batasan. Nabuka mo HP tawi ka masalah. Iya. Itu gaga pa. Na iya to na makukuha pa na naman ang ilala di gaga. Iya pa makaday iya ko malata ni meron nga patama isuro ga magilan. Inatan niya syafaat na nabita. Di ga. Yan ang pay amuluki. Ang kami pertanggung jawab kamato ko sulumon di kana pura ka maryo na sa baje dia mo. Iya. Abu Lahab lagi Pak, manasa tamaranata. Abu Lahab iya. Itu na takbat yada abilah. Manasa au silaka au tamaranata. Gara-gara Mario ni betul na jaji na dita tanya to pasalang. Ario na Mario na sa bajaji. Jaji na dita jaji we Rio paga. Ipodang ko pembantu na makada. We jaji na murid kanja paga. Kalolo mang anak-anak roani gertak paga. Liwa Rio na bebas ka udaan. Gara-gara iya ro ampai setiap hari Senin Abu Lahab diringankan siksaannya. Neraka. Mana setengah selangnya, apalagi di selang. Maka apa kita tahu nasa maulid bid'ah, tamaranata, sama nali nama punai neraka. Iya. Ya saya sering istilahnya mereka apa diulumi deh Pak, pendapat makiti. Kemarin saya dapat kitab, buku 50 kesalahan dalam sholat. Wih, aja nang kena 10 kita lurukun na sampajangin na 50 kesalahan. Kira ko deh mana? Iya, rukun na sampajangin 10 taluni, mana ke 50 kesalahan? Baca namunya lo pure mak beda salam mak jamaah salah tu dah katanya ada sampajang itu ya sampajang mak pamule kata bere lah tu bere salam pura mak bere salah tanya ada sampajang maka dah pura mak bere salah nasa na 10 rupiah dia ini rupiah desa na nama Rajawa angka desa napa 10 rupiah kau pura mak sampajang iya minat kita nari kong kakasi manda ke kulindro aja nilangga Pak manja di sakdi itu kesurimon ya, tapi aja tuh sih taruh kesi. Pada nabita, marepa mas sampaja mas sandala, naludong sandala na apa na cikiring yung kisi na sandala na mas sampaja. Aja tak curi dia, rupa iya masih na nabita kasi ni. Ni pagate hele na deka karpe na, tacuro bon gare pake ya rumah sandala ni gare tamta na nalalupa sering panitia yang masuk. Mati, jadi tuh hadis aja itu tuh nawa ditapay yung mamaluto kung kalau mako di. Nagitaman rin talo jari na paki, cucuk ni apa karo masih bawa roti nandre. Cucuk ni gari mandre buburu na talo jari. Karena di galat tu kesumpatan na capu Nama kiro. Dia na wadi tapa langsung itu mama kerumaki de. Tapi kung katong mandre na talo jari, cucuk sa. Buburu ngayon na talo jari de mo maso na reweg. Nama kiro. Nadita makadadi na wajib sampai jumay ko busilokpoy. Cucuk ni apa pangata na pala pagka Roma yan ang busilo po nakasilaboy nga natawid ko suyuin hindi masigita na makakanya ang katupat at mamoto jasuya hindi na berlaku yaw karena keadaan di na wadi makunray ninyo hindi na lakay na di na wadi makunray malangi di alay na kukuray min laudi makatalinga dito sa plusa kung kamalibalik ka ng katukurukan to sulara bawang nilakay pero sulara alay na pamalingi aja na di malangi alita apa nisa nalita makre makunray ko di sa plusa bunilaw na di 50 sa bunarunto di gasa sunayat aysa Maki itu jadi kemana mau tuh petunjuk apa? Petunjuk. Kehidupan rumah tangga sudah diatur. Dia tuh ampai Nabi Isa Pak, lagi peringati kelahirannya dengan Natal. Tapi ya Nabi Isa dia suku akak curangnya Pak, atau dia kebainin? Nabi Isa dia kebainin. Itu kuni cara dia curi kumen dia kebainin bagaimana dalam keluarga. Nah Nabi kan Nabi asyara ini. Sira, apa sunro makarwe, makanya ini tuh ampai yang kata maka depan. Tapi dia suruh kita dapat bayi ni apa deh. Pangkat tu gitu ayah napa kita pangki rumah kau balaku minan nisa imasna wasulasa waruba. Pak inhitum Allah ta'dilu fawahidah. Iya ayah menurut ulama pakar syariah sebagian angka maka datangnya dia perintah tambah bayi ini. Tanya ayah mat tambah bayi ini, ayah mak kurang ni. Apa iya ra dia sangka tu kalau pulau bayi ini nasi kita. Nasambara mami na pugay ni. Ia na mangingin na sa dinasalay bawang turunlah ayat ini untuk membatasi. Makanya itu ayat langsung pangki humata bala kuminan nisa imasna langsung dua dia cidi. Langsung dua na ko. Magi na dua. Padahal nama kede ya rumah kundre mo pugay dua na. Kude mulai dua telu. Ada pa ayat kude mulai tapi kude mulai dia cidi na. Seandainya ya ini ya curi pak ya kumakmai ini tahu langsung dua makundre na patudan apa ayat langsung makan masna.
Jadi ya perintah mengurangi istri bukan menambah. Tapi ustaznya pakai untuk menambah istri. Nah, kira. Jadi itu perintah mengurangi, menurut sebagian mutafasir. Tapi ini rasa deh, ini perintah mereka ini ya. Inilah sehingga berbeda. Maka itu Pak. Apa yang itu aja makun raja Pak. Tanya hak pakai ini metode. Iya, hak pakai. Kerana hak tutamli. Tanya hak milik. Ia nang kamakun raja maka kita saling memiliki dega dia tuh. Iko niya pun na apa iko yali. Nama kiro. Nama ikan. Ya kung kahapin na hindi wajay kang hindi mali. Ya kung pure tawajan ni kapuna kang hindi. Tapi napunay ki kahape de. Yun na to ampay ni makun rayo namo kasira to makadutang lako de no lebar lako itala Namo madanu utang lako de na aku. Nayaro ni namo chicha ni na korban lako to nasaba alin na mato puna. Makiro. Ia minawag ditatak patalay na rekologi pengadilan agama. Lay wakil katomi pengadilan agama ni patatakkan. Hindi. Maka itu jadi aja. Makanya perempuan itu dimiliki, tapi perempuan tidak memiliki. Ya, jika maka dia saling memiliki salah lada ya tuh. Ini tuh maka dia mantasati aja lalu na milo permiso kung may kumaba ini. Apa na ganyan to? Hindi. Makiro, tapi aja kacuri. Ito nga na kakamama din pa. Masuk na yero agama. May kamakanan niya ako tamli. Makiro pa. Ito paham? Yan ito ang analoginya begini. May kamali HP. Ako tanay siya galing na. Kada pajuta. Wajar. Makundai makro di hitbah. Siaga maharna. Sa perangkat alat sholat. Di balancana 100 juta. Wajar. Iya pun ini. Tapi kung may kamali HP baru. Wadi ka. Wadi. Makiro. Iko kurang ni mali HP. Kurang ni wajah itaruh dah. May kamali HP baru. Sa pasiki. Begitu analoginya. Jadi itu apa makarani hakku tamli. Tapi dia roane, tinggal rani amanah itu istri. Amanah. Ya kung masalah itu tigan rusuh. Itu ampai ko dena sampaja makun raye, na dena kana pangajala kay tatak kijam mong korone. Tapi ya kalau kay dena sampajang itu makun raye dena aku tanam atau aku tanam sabak memang bukan tanggung jawab. Cuma kalau saling mengingatkan itu lebih bagus. Jadi makun raye sabara ko dena sampajala kay tatilodongan ya Pak itari matudak tayo. Itu sampai wanita yang berdoa, suami yang bekerja. Itu kan Soeharto orang hebat, tapi mati benena Pak aja tahu jago. Ibu Tini. Habibie orang hebat, mati benena Ibu Ainun selesai. Susilo Bambang Yudhoyono orang hebat, tapi ketika Ibu Ani wafat sampai ini tidak bisa bangkit. Kenapa? Karena yang mustajabah doanya adalah orang yang ada di samping. Ya nama salah jama-jamangnya apa desa lo kebanyakan. Maka itu ternyata apa nih? Pokok nasabah itu sebenarnya ruhnya kehidupan ada pada istri. Kako tuh makun itu 5 dari kemana dia laki kumana ilau doang nih. Memang kira. Nah, itu kuncinya. Jadi kau bayangin tadi nang kanilau dah sabar nih. Sampai kau kagak titip sama istri. 3 kali lebih cepat doanya dibanding doa laki-laki. Apalagi kau matang beda tahu luar biasa Pak. Itu malaikat yang menunggu doanya. Maka itu jadi banyak berdoa. Sudah beda jadi. Makanya kok tesurin milau dong, tapi aja tak tambah ya. Maka dawan itu PPG itu milau dong, ang ipadan na itang lubay ini. Aja. Namu cik dini. Cik dina. Aja na namin kalak. Pak de, namunya tu cik de, itu tulis patuju manang. Iya. Itu sebetulnya na usahakan. Pak, makanya kehidupan ini Pak begitu. Kemudian Meki macuri nabita. Agan na naniya curi kira-kira. Sampajan na ay maraji-raji. Sampajan paraluin na makbiri jama. Yan na ada jama ki ya komeki mal ya sesek na dira jama aga de panabatay kalau masigi Pak itu kok mapita na kalau masigi tahu putusan na Pak yoli pinapalaw mamali makadah mamali ni pau yan kataw nasa mapita nang kataw putu ya Pak nang kataw yoli pinalo taw putu ya komeki misalnya sanya taw malelang de panabatay nang kami manamata jawat tu yaitu ampai Pak Bange matandre untuk no kusul mondre apa Pak Bange itu dia nang kana terlambat angka gapak baku rapi batai nangka. Maka itu sampai makan kedudukan Pak Bang itu sampai Pak lebih ramai kita tapi pikiran lah lebih ramai mancaji Pak Bang yang mancaji mang. Pak ya kok salah Pak Bang yang makan itu kayalah salah. Nah, kan itu ya imannya salah. Kan masih mengen kan mata pas subhanallah. Aku makan. Itu yang sampai mang makan aja na malam pela mabela lah baca ta. Na baca na pala itu udah pa ko lesing kapatuju. Pak ya ko tali matandre na lesing. Makari ba mo masan di. Di sasabugan na idi.
Kamakiro. Maka tuti mapo na lima kaibig lago si Sandales di kapatuyo. Akiro yo ko kudua lago na inate na iya nasala na tinamona na igora to. Kadalang ya hidup. Jadi tapi nega tuma mo. Ino Kaya nakulala ko, nampay makadawala daw dito baka eskulala ko si. Apa angka ni matutias ang ongko pa angka? Angka to nasa uang kay timawa duhay. Yato to kwali na wa duhana. Ya, di naman yan na ongko yan na to pasabaro na wadi ngitam suruh. Aja tanu ko aja. Pa angka sahabat na nabita kulala ko na. 5 tahun manca di matuli kulala ko na baca. Makiri-kiri mamun na. Nasa maja na tuloy manuri baca nasa mako ya niya rupuj dia mau macio ko dia melo makanya malinda na pamakanya ko mucha kalau mula ko nabita pa nabita sura man tajiman iya ko makan nabita suka ya sewasu elo ni lapo kade maja ka jero tai di kade makai makan nabita ya memang tu suroi maka da ahli dia Rasulullah tuli kudu Allah ko sin baca na 5 tahun itu dia lo maka da nabita ulira na gade dia kan bita sale tu ulira na gade kanilo mangolo maka da anu ye tuli kudu Allah dia gade baca ko manca gima ko nasa mema ya Rasulullah makin nabita magami manginasa iya pa jasa di namanya masam pa ko kudu Allah baca maka da nabita we alhamdulillah gara-gara pak puji mo ko surah al-ikhlas si bawa ko matu tama surga nak pa niya nagandus Rewa iman jadi mama dari nana baca tapi itu dapat rokok. Jadi mati itu nabita. Jadi dia susah itu nabita umana dia susah. Matarawi nabita talumpan ini masuk matarawi na pertama ko bola na dia nasu patampan nina. Kita na makarmagi dia tasu makan nabita bisa itu kada mutajang na. Ni tahu ka ko maraji ko mo sa waji iya na mo patuju na masisa no mapuasa ko so. Iya nabita deh na melo barakan mana masam pajatah hajo nabita deh na itu na migala ada masam pajaduhai deh jadi naringankan ni pajak kamar dari rejinya deh jadi di pak ya naro kalau mau yang gama kalau mau yang iya misal pajak perlu mutlak harus dijama loro eta jama sarai jangan tapi ya sunnah lo mau yang ngaji namu silampa nih baca apa tuh mak dia tuh kalau masa pajak subuh baca silampa apa itu baca Quran maka dia iya dia dibaca talut tak di bawah kalau apa yo ko bahasa Indonesia 5 tahun dia baca nggak cuma mak baca iya baca Quran kalau tahu dia tak timpa Quran laban maka lipu pe mangi nasalay ni matoki yan tu ampai ta baca namo maraka niya tu maraka pa mega palan nabita maka ada 2 na lolong maka ko makuli-kuli pe ka tu mangaji lancar yo kita ngoro bala nasa ya kapat tama selama Ramadan ang katuto na so ede na tu kasi kicam ni tama na sila datok mengaji ya ayyuhalladzina amanu kata wa kapama pidi tama na cicam ya timu baca na kapama kuli ya ayyuhalladzina amanu takok kapama to nama bila puru pun kita dia nak bila tama mana makiro iya aja nak masih yang penting macam jadi kalau tu ya itu agama yang makul itu Pak kalau mau yang ang kalimata aja tasusay maka naman kita jawi na aja na apa dia itu na yaman na to makanja baca na makanja to peringaran ang kato makakanja lago na tapi masalah peringaran na iya ko sampajan ngapa makanja pagarakan makanja baca makanja peringaran makanja pa ilamu rukun-rukun ya ko detisanya to de makanja baca na sas iya baca na makanja tapi masalah peringaran ang kato pa macam baca tapi dia macam peringaran ang kato to macam peringaran tapi dia makanja baca ini ka suku na itu aja na makanja baca na iya ako ya, apa tuh Allahu Akbar. Nomor rokok Allahu Akbar. Natanya ke kok tuh kan? Ih, anak kita tadi apa? Nakan Allahu Akbar. Aja apa? Allahu Akbar. Ini agak lapor. Kan itu tanya kok. Jadi nang kata Allahu Akbar. Ini angka pamalada Allahu Akbar nakaribayan itu ang Allah Ta'ala kama kare habar kareba tanya besar cede itu bawah wala doldi cede si salana alhamdu dengan alhamdu ya ko alhamdu segala pujian ya ko alhamdu sinin na cai ihdinas sirata dengan ihdinas sirata capak bangku tuh ihdinas sirata tunjukilah kami ujung pedang yang runci wahai tapi ya kau dari sini aku metomi roh aja nak karotes siapa itu pengajuru nama kau itu. Ada gak ada hakere halum tuh haman.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ya kan makhluk kali. Kan itu aja na taparote si kumat kumat itu risangnya dia na salah, betonya na tujuh. No? Iya ni na salah kung nisang itu, yun apa? Nabaca salah. Iya kumat kumat itu nisang dia. Ina tu ampai pangkat sejarah na urut pakai halil bangkalan. Lepang malay masampajan na iruto matoy mancajima, ura ni mancajima min laudoni, nasalawa agar baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammadun wa ala ali sayyidina Muhammadun. Maka dia urut salah itu. Muhammadin, tanya Muhammadun. Asaman rasa na ito na. 35 atau kuliah itu baca. Aga na gunana na sa degaga. Yung mga ka na Muhammadun. Tatay salah. Sige dia gunana sa degaga. Tuloy na ulan Allahumma salli na. Dahil na makaduniti mo na tuliya maniro. Asaman rasa to nga ngai madi ni guru tamalopi na ko dali bayne nale nga jolo kartasa ni ka suri pakiro na mukira nga kika jero salawa tuju mage na cia tuju na bati ko baca ye maka na madi ni jero pakira sa lemoka malala no kuya si natasi ilalung ada fi guru te pakire pag jolo kira nga kasi aro na kika salawa tuju ili ni guru tambi te na soy tomatoy di na lopi malala mi di na lagu nakay padukay palepak na sa jero ako dahil nasa nilomo ka pa guru ko tapi pa guru tok ka papasilolongan ni jolo Pak ko dia lagu. Iya malopi ka. Pak yung noto lagu iya. Pak guru ka aga mo baca na dia lagu napa ko Pak guru na salawa. Nasa iya ko meron na baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad no na dia lagu. Maka na di teman itu be maka dia ya mana tu pakai dewa ajar mo lagi. Na jadi na tunasanya pakainya tuh. Iya. Jadi kadangkala lapas itu tidak benar tapi karena kedekatan hamba yang membaca Allah memaafkan. Karena dia tidak tahu, yo ini nape talunga sama guru tajuk, oh pasalamanan, oh salah, alhamdulillah, ya mau nakor, bos, pelan-pelan mau, begitu. Ini penting dalam agama. Nah, sebab kadang-kala orang ini menyusahkan. Iya pak, malumok dia gagal. Mana bisa lagi makor, udah sahabat Nah saya ini kata masalah tapi dia paulis, salah ya minumnya makanya kita taman. Kamu kok, Pak Jamuti itu nak ada guru presiden dia, namo magamte masalah ya sempajak kok. Apa iya nama kan ya sampaya mulak data cik di munya tuh. Iya ni kok dia mau sampaya tuh dia kan mewah iko. Iko pak botol iko dia beli pakai botolannya sampaya kok. Yang boleh botol dia sampaya sih kok. Yang kisahnya tuh pak. Angkat tahu tak masalah nasa ni kata masalah tapi pana kaya pelola na nasa tama no. Nasa dia udah selesai minawai nasa taruh nih. Kamu nih salam tapi kunci nang agak nasa. Iya na tama waktu bako. Bako napa kama napa masampaya. Kinro kok. Nasa way kampa mo, ito pala, nasa iya mo. Najaman di jaman na. Sisan ng tabola ni Andre, kibolo tau sogi. Makay gagagana. Ninaw ni. Nadati subo. Kung wala tau sogi niya, pa may gagagana naman. Kuramana ni na parikaro, nagagana na tama subo, tarpas at bag. Patami subo, patapaningaray. Nasa isurok mato tamo, bago kubulan na tau sogi. Ngotok mana ni sa nabola, lobak din ni. Apa, nasa mo yung tau nagoro, pura niro. Kama niya le naman ay suro mancajima. Manawa-nawa din na. Papaya ko na na. Bola nasa ni malaika. Nasa malaika na turut na kaban ko bola. Sa malaika na niya. Oy, di ko pagkapuna na bola. Hindi na sa ito rin na solo nila yun. Nasa malaika na ko bola mapasampaja malaika. Solo na yun na kada. Aja na niya. Ima nasa de. Mayo kinasa. Hindi na mayo. Makadali way. Pahal naman na nasa nga malaika. Aga na ubacha. Mancajima ni. Pura ni mancajima. Pura di makberesan lang nakadani kuna na bola, we talamanang niya pasida kay talamanang inalaman nasa we baraka na bangi. Itu jadi gara-gara iya na panja nasa we ito na makanja mo sampajang makanja bangi makanja kamay ang kapapidalit halala nalingi po halata niya di na isa pa nalingi napapisaw. Yan magampang muti sang hidayah pa. Ang kalalaw tantara general pura sirunto nasa paustas. Datu pacara macaramay ka din ang kaumainga. Tau bebe mana caramay ka umainga. Ako kayo yes. Tau bebe mana nasa pa ustaz. Pokoro nasa poskoy. Ya kung nato sampaja nasa tulimakanda na si bagotay. Na tau bebe mi nasa porosi. Wali na poskoy. Nasa tuliman lalo ko kung sampajan. Ina iya na lalo. Sinasa na patusi chologas. Na nasa nararlangi pala liman na. Napanapapira na tulima jalo lomon. Rin napatuli katak diri. Mako na panajalo masigi. Tulima kada mana sanaga di rumah nana talungas sumina sa tulima loli sumakoro lautan ay nasa meron na kadaga di nasa rosibam mo nang katulima ko aga makna nero nasa o na kodangi makade pa jay makandangi talo to sampajangi laituno teto ko surimon rima palaliman laituno napayatin na lino tuno kay ko surimon rimu rima pipalana law masampaja masampaja gara-gara yan
Sawi ya to ngapataw pa aku ya entau bebe na cara may kade mo pumay. Pero gaya na may na. Ya anu tanga gamot ya sa hidayah pak. Anu tanga gamot. To na ito ampay ko madawa ki maga jamo takriya man atu madawa na may ay tau pusa na ito. Namita lagi din ulit pasal lang yang murid. Manas sa nabi ali mujizat apalagi dia. Jadi aja apa tujuan atau peringan lagi bawang. Cara may itu ampay makaraka agaw susay ko gamay. Agama regi haji ay dito aja na tendre makakurigadi aja na. Pak tala saya nulut tu pangka haji mako ka umrah mako ka cicil tu aja na maji nang kami lu cicil umrah nama ka tu gampang umrah we miki kalau lu ngapalan umrah kalau yang dibawa di lakai tahu pakai jaki layanan na lolong tu apalah haji dan umrah satu kali nama ka gampang makanya dia rone tapi garingan lagi bayi tak kabi mak miki la umrah aja makan repalan na tu masa paja sunnah duha dan rakan di waktu pagi makan di tadi musel apalah mau umrah ku sedemon cicam itu sampai sunnah duha patan raka sampai sunnah yulo nasara itu satu kali ibadah umrah angkalaw tu pak nabi tamaka dalau umrah si bawa ya katalu tamma sempurna kega sholat sunnah isra urang sampai subuh tumun rumah sigi masyipi mubapi dapi waktu isra sampai sunnah ki don rakan pada tu apalah kalau ki umrah si nabi ta katalu makin nabi ta tamma suku umrah nasi bawa ya ina to na to nakada to matay diolo aja na ya kukusa pa mo rewa pala masigi betungan na ya ko de pa mo itay tanay aja mo salay masigi apa yanan kataw masyep pinasalay masigi ko suboy itay ya ko pakalinon na din na sila da moros ito na salasay ya ko meki malomo turus linota masyep pitasalay masigi ya ko mapatamo pitasalay di na may salasay jam-jam ang kagagayo sa tulita pangala pa kami to pa mangulog sa liwa may manisandalan kama pitay na lupa tama na pengurusan di wami man sandala na nasa wasal ora pa menegi ko matulali tau pa kundrun na ito aja makare guru tak aja dorama na modal itu dale na aja mulalung apa pede mulalung itu pede mabelay yan ato nang kabaca-baca na to matulyo Abu Bakar tatundro ko Ali atau ku Usman di Abi ku Umar di Monrik salipuri Nur Muhammad baraka do ala kumpay ako pakengnya itu Abu Bakar pajok kay lampu Ali agamay mo rusuk macho mo to Usman parang paralino sandre ko pawaran yang ngajam soro ina to Nur Muhammad makito i alampu ko agamay mo rusuk itu ampay agamay to rusuk na macho mo to lino ina makaya sampaya ka pa makaya insyaallah macho lino ini ko lino itu rusuk tak to agamay tadde kaya ko jamay kada pura pijama-jama ko sampaya de gapuran pero makunde na kada selesai pijama ko sampaya de ta sampaya Mima bisa pani mana supremana sumi masa sari madaku sesa di mana su prema pure mana sumi yang pelinan bisa pani 50 sesa pura sesa di sirap pide ka purana dega ya tak ada pura pijama ku dena pura dega selesainya na tanay di selesai kami dega jadi rone makoto aja masih pita lo galungi makir masih pita lo pasaya balu ke jamo jadi lalu lada gagay pa aja ko lino jadi lalu mara beda na pala lulino si bapak sapalino ko pita ba di pala luman o si bapak sapamano ya ko pala lumano paano mo pala basina so okay wadi nasa dabakan persoalan nasa laylalaw sandala na tulari nasa matugtorewa mali tapi palimatan rechi di mano natika na poso at coba ni gare kong kamano yaling iban ni na pairawan na tamara pangita na manyami dito makumati ito sito nga na lino yung pa inalalo chile nga yaling iban ni dos bu bani ito sumbangi na malo mo dali pa makari ko nga latala alin na chi di wali ko sa pulo dito siya ito na may panorang iko de gataki borang ilalang pa ito malaika, iya pa nilaw daw ng ikong ka. Iya ko lalo michiling ang isuro din. Nilaw daw malaika. Iya to ko tapalit pangita di sari. Tapamilaw daw malaika. Pa ito malaika, mahlutang forma. Yan na ito ampay. Diramuy doon sa buseso. Daripada si Rato sa busicha misulang. Apa istiraha ito malaika. Iya. Makiro, napadongan na mibutukan. Ay doon sa buseso. Yan na tira kadabita. Amala kami na napuji po nga latala. Iya man nanungangi. Wa ingkala na mo chede. Kanya to kan. Ang po ito na sa iya daripada sa si Rato sa busilang. Ay. Cica nilaw daw malay ko ba jadi na nilaw daw yo ko sos nilaw daw apalagi waktu sampai jam masuk sikit namo sisa bumi pwede malay na dudong ito nga ini makiro usahakan kita sesama to no malay pa mandarike mato dalam beberapa hadis itu mengatakan dia mengeluh kepada Allah dia pernah selesai ucapan ng kasyamalan dia pernah selesai ucapan ng kasyamalan puro masyata kata forma malaikat iya makiro pa aja tuh tanong masuk lagi dosa berupiah Pak makapo tiga tahu ya ko maraja-raja yi maraja-raja to dale 10 sabuy maraja si Ratu sabuy maka to paano mo to malaka mapat dulu to kada gaji milo yeling ya tawin di kana diri makiro manja bil hasanati falahu asra amsalha kumuling nga chi di ka 10 makiro ya sumbang oto tangki lagi papalura minyak itu mana sa 50 sabuy tere solar na lura mana ka chapura solar
Lepa Pertamina di seri tangki na ko nang kasoral mo 250 sabu. Nih, nang kami atu ya tu capur solar 500 sabu na magi nang kay. Nasa made gaga salah polo tangki lo polo masinano to. Nih, jadi aki buat ni salang polo ko dali kalau kun mapusok polo lagi inano. Ay ko dosa mo sala bicu. Ya ko 10 sabu pipa na iya to ko 100 sabu pipa lupo na iya to. Ay, magi takar magi pamalu pura si pangaldi pura si raji makutu-kutu si. Na dosa mo bitabe. Diburu kau pak makong ka salah na kape dia ni lari wae no maku mati itu sumbang tapi ya tu dia pak itu sampai Gus Dur na tolai gambar na dia waktu na manti presiden di siratu esabu gambar na Soekarno mah songkok mak jasa itu negara di siratu itu nama songkok mak jasa Soekarno di sisa gue dia nama baju mak bangku baki murah agama nana ya komeko lo masigi alay di masong ko isibo maja sa ya komeko lo dara di mak bampungin mo bawa itu yo pwede si balikan ni ya kotomelo masigi di bangku yala ayan tu ampai pa di sirate si badi si sabi pura mapangewalada si runtu metta pada cerita aku pabare masu si leser si sana si runtu makare di sirate la haula wala quwata illa billah kinro pole di sisa bu naburu mana nih tuh deh wih ini kita menyanasa ngidi model sama kamu pikanja itu 5 langi mopi nasi bamu biasa pajajo ko pabare maga mo niati ko le mo nabunya bawang mana mari di mana nih gitu deh mau makan di sisa bu mako memang jadi kasih iya pak dia keliap pojo kemana maka di sisa tu usap pak kok kantor na pak camat dia runtuh kok Sapa ko kantor na Pak Bupati dito ko gaga. O ko Pak Balu to dito runto ko makare di sisa bo de beto kaga ko to ko matu siya Pak Balu lara emondro. Pak Balu onni ko matu pe mari di mana nele ko. Kade di sisa bola sila na nya maku ni ko te. Makare di sisa bo tapi angka to onro di siratu din ang runto ko. Nasa kilo nasa ko cilengan na masigi. Makanya istirahat tuh nasa oh iya angka maknya itu menerima kau igat tetapi suruh nggak terima kamu punya igat jadi makanya saya wasiatkan komeki macuri sifat nabita yang pertama kalau mau yang ibadat taruh kata mudahkan aja kesusah itu ya pun kagak masuk sahabat bicara nama gampang ya supaya nalomo yang urusan tapong Allah Ta'ala yang kedua usahakan nih pakai siwet sampai jatuh apa kanjat kemudian yang ketiga abas sakit negaki masih dekat ya kau dia tak sedekah cawa-cawa batu ni ha ini tu nak kena ditetawasu muka piahi kalau kasadakah ni cawa-cawa cak dia rulo pada taruh kata pasidekah dia nak kena impak makan ni pasidekah ini tu kata udah kada basa panak na yan makan mana nasa mabasa di cawa pala digageling tu ampai aja tu masa musuh masuk apa tim tahu maka kumru ya jadi mau bawa cawa-cawa kau kata jatuh situ cawa-cawa jadi di maka itu paano na kemudian Rasulullah sebenarnya ia tu ampai na bitas itu ngana tu sampajang atau ngalipu haro ko min sujud dal tu da makade okina Ahmad jadi itu tahu mas sampajang ni nalai tu nurna nabita yaitu ulun mim aroy hati ulun mim aja dal makade Muhammad ia tu nakada Muhammad mas sampajang Ahmad sampajang ia tu watak kali pak unsur na tanah api angin wae yaitu api tatong yaitu angin rokok yaitu wae sujud tanah tudang Ahmad matu yaitu jadi itu nasi lapasan ia menemuku ini jadi itu paham itu pak itu nakada sudah apa siya tu ampai masuk ko patan rupa ang kamariding kamacala ang kamabolong ang kamapute yan tu nakada suku patan rupa nasaba pulupi tunur na nabita ya matutuwa akale tapi ya kustas jelas kali makoro lete la ko sandro na bantu buaya nasoro no tama sa loe ang kegi musri apa sandro malay itu ampai gamay ko sandro malay bahaya ni tu bahaya tu kita ni gade dupa-dupa na parentana gamay makin nabita nyalakan dupang kataw mati at patudupa ko apa rumpun na rudupay mawangi yan na ruwangin na papole malaika nasaba na pogi malaika ay mawangi sanroy malay nasa rumpun na palagto ito li rumpun na nanapapira mako ko din na tudupa na din na do nasa din na lagto ko din na tudupa manda rumpun na sa yan na palagto rumpun na natuli na pakwa ya kini rumpun na palagto ay na tapatudupa motor pixar man na tapajala mo piro na din tagasi tama rumpun na panomay ni malaika din ako ini agama harus dipaham pak yan na sanroy malay masalah ina tu ampai namo bek pa itu biasa asal nasa salam manatok asal pak dong manatok tiga dek burungko ada dia sen barongko padahal makade barokah salawat suwallah al katiri salah makaraki dikatiri salah al katiri nindin makaraki dikatiri mandi pasol li rabbika wanhar makaraki di pasok afwan makaraki di apang
Hindi nga, makadumi matinok tayo di uli. Jadi namuya ro, asang nabipay, tau panrita tau malingi mengislamkan nama-nama benda. Islamisasi benda dan tradisi. Yan na to, ampay na pakimanang yaro, nalimanang asang, iyo pwede, makaduli lahat. Namo to warra, doon rupa to, barra, si bawarra. Apa iya ko namporang, makade barra, iya ko menasi, makade warra, dari kata warra, iya ko namporang, makade barra, dari kata birrul walidain. Makanya ko tau mapabuti ng puro tuwara ko menri bola na pa makari mamagi-magi na tumali lo tomaton na birrul walidain. Wako kami itu. Sebenarnya kehidupan itu luar biasa to pada tepa. Ini to niya to na munri de gaga makibua sa bit masalah salamanan. Namo al-katiri sola makada to mi katiri sala nampai pa salameman. Iya. Hindi gare. Suwalla dari kata solawat. Ya mana tuh? Kemana mana? Cuma ini dia dipakai. Jadi itu penting saya jaga tradisi kita. Ya tasalay makoy mamulong katalo igato, magi na batalo ka padi ka majeko. Iya di tayo mo ta pa jok kay lampu eh. Ka batalo ka majeko di kaga to. Di kaga pa. Ya kung ka batalo ka majeko na labirang itu rojo na niya polo, labirang polo na niya majeko. Beto nga nataro ko mati ko kumuko lampu eh. Iya. Yo mi di lampu ta makoko taluro ko lampu kandaw, lampu baci, lampu balibasa. Lampu kandaw malampu leko malampu sinagatalo ko pialina na pala lampu papagi itu tawa na pa bagi dua na. Kak ni tema tu ni gini dua na bicang itu lampu kandaw. Lisu, magi nang kalisu, bawal lisu annas sulapa rukun iman. 5 sulapa rukun Islam. Itu angkai lisu masulapa 5 rukun Islam, masulapa 6 rukun iman. Ang katulis masulapa pa ustaz Abu Bakar, Umar, Usman, Ali. Sifat ni rumala, nega, yo pwede palipantin. Napagato duy. Padahal talo itu kata lisan na uli na salakan na ulaun na. Itu tawi bicara na pantaukan na tekan. Syariat hakikat ma'rifat. Ang katalo masulang uli na makanja isa. Ang katotalo makanja uli na masulang isa. Talo ampor rosan. Ang katoto mako tura pa sungko na maluy bida na makanja da sino majasa tapi majakal na tao amporong na sanin. Yo komito pa yang mana itu asal nata tanya tahu biasa pasal lagi wali atau pandrita yolo yang mengislamkan para wali dan bukan wali Allah sembarang surya na nabita apo na nabita pasal lagi tomato tayo makanya itu tomato yolo pandrita na reko bicara na tapi kurite modelit na tadiya yo ko makukuha mega pa modelit na ni pandrita iya mega jadi iya tomato yolo pandrita sifat na halus bate na mabicara de nang kana belle na nang kagaga pura na bereng itanana de na nalan na pura ni na bereng na mo na pasisilin di gaga sura na di gaga akta na di gaga matren na ina pura na majama ka de wahalalatan na selesai de nang kana lalung iya makokoy ang kasura na nalalung mo pa makiro jadi iya tu tawo rioloy bicarana kemudian sifatna nala sifatna nabita mas sifat tau pandrita pakaiannya biasa-biasa Pak Dara, Pak Gali, yung kirita aja kagak. Yung kumakukuha mega, mas lagu berapa songkok na tapi madari majakalan na. Iya, tapi dito gagawin ko sokte dia kagak. Nah, makanya saya kembali tadi mengatakan, maka dia di tau pandrita tariolo mengajarkan agama dengan keniakutan dan lelena. Ya dia tau matoy, yolo mak guru ko tau pandrita mengaji tudang dari makanan ketau macok korelo di bolana bawa kaci mak guru dia nama tanrang dia nama pakai mik pada dia mak guru pak di sana hakiki mak guru sempajang nak guru gara-gara iya naro nami gak tahu biasa makanya paham gak mana gara-gara iya loh tapi dia nang untuk masih sekolah deh kung bola-bola darah elau itu mengajar ilmu hakikat. Jadi dia nampak, yo ko makukuha nampak mana, tapi tak dengi hakikatnya. Itu yang banyak. Ia matandre pak disalahirangi, tapi tak dengi pak disahakiki. Saya sering mengatakan, ia tahu matau dia lokong kenapa usi betul. Ia makukuha kata lu nipau dia namanya betul. Iya, sama koli-koli dia namanya jadi. Kenapa? Nasabah memang ia tuh tahu macabe okupo Allah Taala ya lepak di sana. Namanya ilmu laduni, min ladunna ilma. Ang kapak di sana pulo ko Allah Taala. Nakani tahu pandrita yolo mapak guru dia nang karo makada iya hadesa malam hadesa de. Istilah na pake makadani temali. Nah, yan ang istilah pa rin malam dia nak kada. Tapi dia nak kada bidah. Pak yo ko bidah naraka capat. Tapi makadai temali, sangi temali dia na watging ang kajana ko mo pigaw. Ina sa temali. Dia na watging.
Wad dijaji larangan agama, wad dijaji larangan adat, wad dijaji larangan hikmah, wad dijaji makruh, wad itu jaji haram. Gitu ang pemali matingkat-tingkat tuh. Ang kato pemali nasa bapak disal namin. Di nawat dengan anak emak katani kaluku cak di kaluku, aja mau culik mali pemali. Malah sendok mo nga to. Padahal de, yang dikolek puluh cak di kaluku, natapay matu kaluku rakok. Nama kiro. Di nawat ditudang yang kanguluang kempangan ni matu. Padahal yang kanguluang na tayo, lo kaci nala, pabuku ang kanguluang, ya ko kaci inak kanyarang, inapay loko na sope, tak baratang na din na cucu jay. Jadi cara nama tamparan untuk supaya pendidikan ya pemanasi tahu dia nak digi pepe oringnya kamu tuh nang kamu melo manre na digaga cocok nih apa orina teh biasa ori tanah saja dia tidak ada ikut dua cocok dengan ori Malaysia tetapi nama padu deh tuh narepa jadi caranya mendidik begitu jadi ilmunya dia nak di makun reye mak kita tuh dangu pak deng pak ya dia nak tahu dulu dia ngau mata tuh mangolok ko batay nanya pakai nanti dulu dia sudah agak pelik lipa. Kung kamakun ray madong ko malipa ako di matatong mga ulo ko batay aga pita setan. Yan to na kada di mo bayine, di mo lakay. Ito nang katutudang ko lang hindi na lakay makuy ito sito kan na. Paano katawlalo nasa totoo tumakun ray mapakasiri-siri. Jadi caranya itu. Yung kumakukoy yaten ite machuto aja ibarasa. Untuk berat makanya tapi banyak yang lari ke pesan agama di nawad di sandre o kodok pintu hadis niya pemali masarite kobolana ko wani hadis niya panang kataw masari ng kobolana nasa rilo sa liwag malaikat rahmat akan tinggalkan rumah pinatuna kadadenong lima dicengi pak kalinombo gang kapatapulason itu ada di kitabnya Imam Sarnudi yang kana alilin di makiro itu ampay natemana di nawad di alundu ko juju pakewe dinawat digato pakai mak bani sa liwang ora pak nonro itu jin yan natunang kataw madari mapat di arona na langsung mati itu jin pakaian nah tinggal yang mana tuh yung pwede makukuhay sa liwang mana manigat tabot ito jujit at apa masasa mak bani nasa marakong mo ito padahal itu tidak boleh banyak dinawat di aluluka wa jujit pakewe dinawat di majak katay jaka polo isin na yan ang kajakay pakin na jaka polo isin na pak balu dinuli na dichingi pa abalu-balukan ya itu semua ada. Jadi karena dalilnya ya. Jadi itu ilmunya. Makanya di kota ko tema ini. Saya ceramah 1 jam. Jadi iro komelo ki macuri salompe madicin na nabita, akhlak na nabita, akhlakul karimah Rasulullah, cik di mo bawa Pak Ta'ala. Genak nih, biasanya rahmatan lil alamin agak. Ajak tasusaiwi pada tak berubah tahu yang aku bawa sifat Ta'ala insyaallah selamanya ajak tasusaiwi pada tak berubah tahu ya ko iya na rusuk kuni dia nagaga na piro polisi mondok ni kantor na matinro na mo tantare de ora na salay bolana ko maniro matinro ijasa dia nagakarakara na patto iya ko de ko tuloy di patiro ajak mususaiwi pada berubah tahu ya kung bali bola pa mo susay bali bola suami istri aja mo susay lakay mo susay bay name ay pajaba ko aja mo susay raya aja mo susay pemerintah mako nito pa imam aja ta susay makmu makalampi bacaan na cerro ko apa dinuto na tayo yang kamu pilago-lago padahal kumasang pajak jadi di kula lago binabaca iya makmu aja ta susay imam ni napaitan luaya na baca to di masin ni to kan naroko no aja iya ang matawa aja tersusay anak tadi dipaksakan sesuai keinginan padahal ini kemampuan anak aja tersusay to matawa tak sila da mong posoki kita piyak lagi lagi apa gitu lakai aja tersusay bay neta tasuro macam ni dapur kasur sumur macam ni jaman na digaga jaman to dia cek itu pada itu panili di balanca padahal macigok ni kami andre iya bay ni aja tersusay lakai tamakap di makap di gampang apa gitu ya ko yung narupa ama kampung ni Pak Desa aja tersusay rakyat tamalodi masih ngap pajak rakyat aja tuh sesuai Pak Desa kalau di maloli semua singa pajak tuh limon boleh nanti rumah kali cukup padahal tuh 550 satu bulan-bulan ini kan begitu ya kung kaagaga nurus itu ya kuat di misa sosiasona rakyat kung kaagaga urus itu tulis masusah begitu saja Pak ustaz saja masusah jamaah macara macam mapak dinutu nanti tulis sisi lain tulis macara mamopi iya jamaah dia tuh selesai ustaz nak bisa 10 menit macara itu dicengari di jam iya apa itu panitia masigi aja tak selesai jamaah
Jamaah aja selesai penelitian sige. Oh itu Pak. Yan na yun natin yung life pa joker insyaAllah. Ama kampungnya. Pada ka susah. Mabali bola ki nendre banu na bali bola ta ko bola ta aja ta macai. Maka da jamba ko adeng aja ta bisa te malu ade ta mana ta bisa. Iya. Ade na to masuk satu. Kang ini punah. Maka ni to Pak. Omar radio ki aja nali wasada na radio tak lo ko bola na tahu itu melo matin roso ta te CD. As-salatu ta te 10 ta te talu demo pernah panjang marado pada waktu tinro. Ini bekele aja tuh di mates motor tengah sholat tuh tengah bani aja tuh selesai. Ya kau tuh limulit penyamangi pada muru patau bukara nilala bukara ni dece tahu itu dipakanjaki ni nawana agak janji dan dita yang di langit memberikan kemudahan. Nah gitu. Jadi jangan kata lomu yang pada naruh patau kolino, buang Allah Taala si malaikat nan lomu yang dimata ke selumun. Nah gitu. Makanya maka dia dita ya kau meko tambah suruh ke masagin lalang mola pada kalau kau mapasa na dia na sofasa. Niki kata masuk ke dia tantri, dia tak tajam. Iki pintu nasuruh ke maka dia neka lalu ini meni bawah. Pintu nasuruh ke tak buka mana? Kenapa dia mau antri? Dia mau tajam, mapa si teru di bawah. Ia nak tak buka nalang yang mata ru di nampai antri tai saliwa mata ruki di tama. Talu mina surong yang nabita. Wala ide cita mapija elokoriko. Masih kita abas ako. Yung pwede ko masih kita nasa tasya kaparana na chow. Sisinde mo ato aja na yolo. Tadi gale. Ilaw daw ang kataw tulik paujaki, ataw decing ako pada talupa tao, maka daw itaw kanya to kasi. Maka naman na paujaki, maka dade, salah pa rin kalinga mo to. Poko na yan ang kanagya, tatuto ni kisang yan maka na numajaya, aja na tapaw. Iko kisang maka na ismaja ko, iya ko iya ipapa maja, mako ni. Tuto ina sa makulok, itanay ipanca, iya to tanay pa, poko pito tanay ilang maagagay na tade baw na. Iya ko ito ni tatamabaw, irako ni tatay mabaw, patamo ko ay tatay mabaw. Tapi ko itanay langsung tade. Sipa na tanay tapake, tapatak di mana ni jay kong kalato ko ini. Makiro. Jadi wala ide cito mapija lo kori. Yang kedua, oto ko makasilir riwatu na mana tinro na tawi. Asam paja ko riwatu dia nagatang dita ko. Okan jati suju ko dulu na ko ala taala. Yang ketiga, wajaran ni indran na taw makinran nga jemu podan. Bali bolata macicil motor ini palepal. Tulemo. Oh, antari mangi. Antari mangi ta masuruga pemakit. Iya jalan pintas ya. Namanya ni rotala, aja na to mabela maguro makonda. Makanya itu ko gamay paangka. Iya ko to melo macawi upo pangalatala sampajang. Buncina suruga sampajang. Tapi na rekomelo ki makanja upo pada taruba tau pasidaka. Makito. Iya nang kataw pa namo mga jasi pa na kumabasa ito lima kada to taw kanja. Kita nigare chale. May pasipamilihan na pamuba baba bola kasi ina to lima kada tay makanja. Padahal patataw tuli natutu ka chanaw to na ko lalo. Ya to mi makoy. Iya. Nang kataw giwa jasi pa na kapiliwa basana pasti yan ito. Iya na to ampe makade komekoy makanja rante-rante na tay abas samawan no. Tapi ya komeko buka pintu na suruga, meron ko mencari ko pangalatala sampajang. Apa dia gagay ibadah Pak? Maka si yang mana landro lele kecuali sampajang. Iya puasa, ini menonton. Ini menonton televisi atau puasa. Angka kata mas sampajang menonton televisi dia ada. Dia nasa sampajang itu menonton televisi. Iya puasa, wading iya mahaye, wading mahape. Tapi sampajangnya dia cocok. Totalitas. Dia wading padua. Sampajang metong itu Pak Degaga, Pak Degaga betul kan ya kok makam jasa kayak dia apa lalu. Makanya satu-satunya ibadah yang dijemput langsung Nabi ya Rasul limon deh. Napa dia ini damping ke mereka? Apa mereka Jibril itu kan bilang kita tujuh. Maliwan Nabi telah ko sidratil muntaha untuk terima sampajangnya dia mulai nendre Jibril. Pahancur ka mereka. Maka rumi Nabi tadi itu gak damping. Jadi itu sampajang ibadah nafsi dia itu cocok ya haji wa dimu suruh tahu. Ya kong kadita na dia nendre haji kayak sabadal haji. Tahu pa haji kan. Buat saya makoto den dulu wajawat di sesili warampara ang kaya sepi dia atau mati na dia nasalasay anak tawa di mapuasanya namanya kabak puasa ya sakay wad dia palalong ang kadawajaran wad di tonak tawajaran wad di tapi sampajang dia na cocok kanya wad dia palalong maka kanya wad dia babay niya maka da sampajang loro kadua may kaya logalungi patujuh mo cicak wad di dia na cocok dia gagalan dia tu sampai maka ibadah yang tidak boleh ditinggalkan memang cuma sholat. Ya kok haji dia mau jamin itu mampu ini membisu, kok dia tak mampu aja nanti. Dikunci aku yakin karena kau jiwa haji aja tersogi. Maka itu, maka gampang
Pak, aku yakin akan kewajiban haji aja tasogi, dia nak naik kewajiban. Maka dalam pera sampajang angka mato, apa dia itu nak naik kewajiban sampaja tahu jangan toki. Apa itu? Kehidupan nama gitu Pak. Jadi tanggung jawab tak toki angka kewajiban. Nabi tak ipaturu ngopopong Allah Ta'ala, iya naruh nasurongan. Jadi ya ko ampena na bita sampai ampena na bita orang ni natita aga na perintah korangi pasidak ka aga na perintah korangi ampe madece aga na perintah korangi sampajang labia kasiratu na suro akimi sholawatu saka paperintah na korangi ya no akidah ya no perintah na akhlak na bita sampajang akhlak na sabita korang jadi ko korangnya na tabuka kita petunjuk na korang insyaallah salama ni namun dia talamanang ya pada itu kata suku itu sampai kalau igatung apa dia kata lo tu suku gimpe mana itu simbol manusia dia juga tahu suku Pak angkat tahu rapa suku nama lo tidak naraji lomak dari jamaah tapi dia beli bola nanya si cocok enggak angkat tahu dia nang kadi runtuk ko masigi tapi po basa ka ko masumbang tahu tapang ka bantuan na milawi sumbang ta tapang ka na dari ka tahu raji lomak dari jamaah desi senang kena sumbang maka sikit iya dia enggak tahu Pak angkat tahu mak dia enggak tahu suku maka ustaz siapa nama ustaz gini itu Nabi itu tahu pasuku pada angka kesalahan tapi langsung ditegur Abbas wa tawalla ayyahu lama. Itu kan teguran Nabi. Ketika Pak Yaro Nabi tadi itu napa? Ini ya ko ini kung kata to giling mako ko Nabi tadi itu na giling si maputar lo watakale itu ampe ditegur. Padahal taubutan. Umi maktung kan taubutan. Na umi maktung mo kilo Nabi ta bicara si bawah ku tanah nang kapabuka Yahudi pole. Yaro Nabi giling lapor pabuka Yahudi padahal taubutan na din na ito. Turun ayat ini Abbas wa tawalla. Mari batina agama makadan begitu. Na ita ko tapi de jaga perasaan. Ya gitu Nabi tak kau giling dia nak kena giling dulu nama kode. Solo watakali mangolok koro. Ini betul yo pui dia. Mangolok yo makot titi. Wah, nah itu mana? Apalagi makun rei ya Pak matan mali maloban rei ai dia. Makun deh. Pak itu kelebihan makun rei, namo mak kita layo lo makor kita to korban rei. Tu ampai makun rei magalak cile. Nama gitu. Jadi makanya komelo ki macuri salompe madecina nabita mapamulakin roki maka da pemimpin pasukan nabita na tahu pimpin pasukan nilaw sa harap padahal sifat bicara langsung si ba malaikat tapi nilaw mo pasaran ko anak guru na mega po tridi na pemimpin na sa hidi jagwa na iko ini bahaya maka itu pemimpin itu harus meminta saran magay nasa angka aga-aga di mundang mitay maga da heba na mitiso pa tapi pati mo papalati padahal iya rupal latin aku pasti jago sebagai tiso cica nila yaman na marana no matiso jago matinyo tapi pati palati padahal palati na tanya patinyo ini palati na mene masih jago ay cica nila tati ulo na labat nih tapi kenapa mitiso bisa hebat karena ada yang dia tidak lihat orang inilah yang memberitahu hanya kita butuh penasehat aja coba kali bicara ko nasa ayong pangyayari ka ay nakataw mako to malasan niya nah iya bahaya na to ko ustas na siyang mangkalinga saran bahaya lada ko taw mapak guru na siyang mangkalinga bicara bahaya yan na mega makukuha antentong niya perlu ki mapaparingaran aya ito matoy mangkalinga saran tapi cara ko taw matoy o bicara aja ni ko na kada usali ya tuh deh macam itu nasa macam toko ha napai cek dek jinguan deh itu deh tapi itu makanya cara menasihati angka apo na nabita anak na Sayyidina Ali karamallahu wajhah Pak Iji itu sana sahabat na nabita Pak Abu Bakar Umar Utsman Ali angka tu galar-galar nah Abu Bakar makadaki As-Siddiq tahu mapatongan magina kada mapatongan apa alin matapari nabita waktu na nabicara isra-ira maka da pole ka makka malaw lisu ya matuwan niya ujok ko ya matu subu urewa ya ko taw de panasat de gato kapaw-paw na siula ya lalang idali ko idapi nanti ga ala bastir pipijaranan ng kapole makiro yan na ron na gato matapa ida Abu Bakar hiyo lo nasan namu ya si napayaro na napaw ko na dito lawat parito yan na tinigalar As-Siddiq ito si Umar dipanggil dengan sebutan Al-Faruq dari kata purpang magi na sa banis sa palay sa kigahalala kigaharam ya Umar ya kunan ri agagay na di bismillah ko igere ta panalua si salami matiwat tanan haran napay tamo ko tigaro na naluan agagayan rin na din na puray wajan sa ito ya ampay bakita nga kaman rin kubuting pak madari ito kubuting makadabani pa indo agasan pa bipay ko lay malat tsaka ni yolo
Ako di, ito ang paibakitan nga ka man riya ko buti. Apa iya nakada mo cakap mo ijolo, de na halala ko kijual beli. Kecuali podang ni makada tanggal itu cara aku tanggal akhirat lu aja kok Indra na sanero. Ini ko makada cakap mo ijolo tanya Indra. Yan ito ang paibakitan nga kaya man ko buti makir. Pa iya ni mega nasa cakap mo ijolo. Yan ito ang paikupura di Makoro ay malalupa solo di. Yung nakita na baru yang di 50 baru cakap mana masan na dia do 50 sa buna sa laway yung na ya di sirato sa busulong rato na buting anak na 50 minabawangan kaya ni barangka dito na ako kusupin kung meron pang puna kumero ba dia pangka tumakoko kita baru asa nakita pa solo di ko mapabuti na di matuji masisa di matasalita magi tumala sarapo makay suli na jadi matuko lang ni Babiala nang kamoto bola tama kalong malam yung takar 20 na juta kichin hari napasa ka nga ba ni Jagile sa tay si kusubon manre tawi dito ng kanita ito lichubog ni manre daga to manre kaya nakadiri-diri mako siya gayaro 20 na juta ya kanya tataruan ng idi anak tayo pupure buti na pati mamodala si tawi makareso na wadi madeche si wan mi di isulagi 20 na juta gara-gara gensi tanong na may gari na makundray na mali makundray na itong may galasan na makukuha kundray may galasan pa itiya makadaka ay mapata sila pa makadaka di makundray ya sukuruki na repupura ki malaki na mo gimpila kita sukuruki ang kanatu daripada degan sukuruki makadamano di alaki ko aja no makadamano pakanja kibawan ni bobona na mainga yan na makanja mo bobona to ro ni madichi yan ito na pachicir kung ka masala makabi din yan lima dari temik kita galing dali makanya to detaling makito yan na makanja mo service na insyaallah diga susah ini minodoi makon itu tajaga iyo palagi perbandingan mako kok 1:8 nang karuan ni pura mabay ni ciding katutito na darah diga tawan itu bahaya di tiga jandai deh itu nak darah itu na bahaya lah itu jandai bahaya lah palagi kana yasam hati tama manima ko kamala na mapatulang pun apa napatatutungka na napasang ni hapin na baju ponco masuk dara ponco na pagoya tutik ni giman pakai kilo pada ula-ula agak sana tinto awe tika iya bahaya tajaga ini pak itu dia sandalan ini na tahu ulawan ini na tahu ya makoko na mola ay ini na tahu may pangalakay itu makoko iya keadaan itu keadaan ini tidak ada batasan nabuka mo HP tahu yang kemasalah iya itu gaga pak nah iya tuh nama koko pak makan nama nang ilala dia gaga iya pa makadai iya pa malata man meron nga patama isuro ga magelan inatan niya syafaat na nabita dega yan ang pay amawluki ang kamoy pertanggung jawab kamato ko sulumon di kanapura ka maryo na sa baja diyan mo iya Abu Lahab lagi pak manasata maranata Abu Lahab iya itu na tabat yada abilah manasah au silaka au tamranata gara-gara Mario ni betul na jaji na dita tanya to kasalang Ario na Mario na sa bajaji jadi nanti terjadi Rio paga di podang koro pembantu nama kada we jadi yang murid kanjak paga kalau lo anak-anak roani geretak paga liwa nah na bebas ka budak gara-gara iya ro sampai setiap hari Senin Abu Lahab diringankan siksaannya neraka gara-gara mana setanya selangnya apalagi di selang maka apa jadi tahu nasa mau di bid'ah pamaranaka sama nali nama punai neraka iya ya saya sering istilahnya mereka apa diulungi deh Pak pendapat makit kemarin saya dapat kitab buku 50 kesalahan dalam sholat aja nang kana 10 kita rukun na sampayan na 50 kesalahan kaya ko di mana rukun na sampayan ni 10 tanuni mana ka 50 kesalahan baca namun ya rukun remak bere salam jamaah salah tu dah tanya na sampayan itu ya sampayan mapa mulai kata bere lah tu bere salam pura bere salah tanya na sampayan maka da puro mambere salah nasa na 10 rupiah de na runti desa na marajewa angka desa na pa 10 rupiah ko to puro masampaya iya minate minabita na repong kakasima da ke kulindro aja nilaga
Pak menjadi sakti itu kesurimon. Ya, tapi aja tuh kita taruh kesi. Ipali na dita, marepa mas sampaja mas sandala. Naludong sandala na apa na chiking, yung kisip na sandala na mas sampaja. Aja ta curi dia, rupa iya masigi na nabita kasi ni. Ni pagate hele na dika karpe na. Ta curo pun gari pake ya rumah sandala ni gari tama na nalalupas sering panitia yung masu. Maki, jadi tuh hadis aja itu tuh nawa dita pa yung mamaluto kung kahalo mako di. Nabita man re talu jari na pake. Cucuk ni apa karo masih bawa roti nandre. Coba ni galit mandre buburu na talu jari. Karena di galat tuh kesumpatan na capu Nama kiro. Di na wadi pa langsung itu mama karo makide. Tapi kung katong mandre na talu jari cocok sa. Buburu ngay mandre na talu jari di mo mas na reweg. Makiro. Nadita makadadi na waji sang pajajumay ko busilokpoy. Cocok ni apa pangata na pala pagkadok ka Roma. Yan ang busilokpo nakasilaboy nga natawwe ko. Suyuin. Jadi masih kita nama kakaknya. Ang katupat at mamoto jasuya. Hindi na berlaku yaw karena keadaan. Di na wad di makunri ninyaw hindi nalakay na. Di na wad di makunri malangi di alay na kukure milaw di. Makatalinga di sa pulusa pun kabalibalik ka ng katukurukan to sulara. Bawang nilakay pero sulara alay na pamalingi. Ayan na di malangi alita. Apa di sa nagita makre makunri ko di sa pulusa bunilaw na di 50 sa bunarunto di gasas sunayat. Aysa. Makitu, jadi kemana mau tuh petunjuk apa? Petunjuk. Kehidupan rumah tangga sudah diatur. Dia tuh ampai Nabi Isa Pak, lagi peringati kelahirannya dengan Natal. Tapi ya Nabi Isa dia suku curangnya Pak, atau dia kebainin? Nabi Isa dia kebainin. Itu kuni cara ya curi kumen dia kebainin bagaimana dalam keluarga. Nah Nabi kan Nabi asyara ini. Sira, apa sih rumah terus? Makanya ini tuh ampai yang kata maka depan. Tapi dia suruh kita dapat bayi ni apa deh? Pangkat tu gitu ya napa kita parki rumah apa bala kuminan nisa imasna wasulasa waruba. Fa in hittum Allah ta'dilu fawahida. Iya ya menurut ulama pakar syariah sebagian angka maka datangnya dia perintah tambah bayi ini. Tanya ayat mat tambah bayi ini, ayat mak kurang ni. Apa iya ra dia sangka lah tu kalau pulau bayi ini nasi dia tahu. Nasambara bami na pubay ni. Ia na mangingin na sa dinasalay bawang turunlah ayat ini untuk membatasi. Makanya itu ayat langsung pangkihu mata balakum minan nisa imasna langsung dua dia nacibi. Langsung dua na po. Magi na dua. Padahal nama kede ya rumah kunre mo pubene dua na. Kude mulai dua telu. Ada jepa ayat kude mulai tapi kude mulai dia cibi na. Seandainya ya ini ya curi pak ya kumak ini tahu langsung dua makunre na patudan apa ayat langsung makan masna. Jadi ya perintah mengurangi istri bukan menambah, tapi ustaznya pakai untuk menambah istri. Nah, kira. Jadi itu perintah mengurangi, menurut sebagian mutafasir. Tapi ini rasa deh, ini perintah mereka ini ya. Inilah sehingga berbeda. Maka itu Pak. Apa yang itu aja tuh makun lagi Pak. Tanya hak pakai ini betul. Iya hak pakai. Karena hak utama. Tanya hak milik. Ini yang kemakun lagi maka kita saling memiliki deh, gak ada gitu. Iko niya punay apa iko yali. Nama kiro. Nama ikan. Ya kung kahapin na hindi wajay kang hindi mali. Ya kung pure tawaja ni kapuna kang hindi. Tapi napunay ki kahape. De. Yun na to ampay ni makunray na mo kasira to makadaw ko de no lebar la kuitan la Namo madanu ko de na aku. Nayaro ni na mo chicha ni na ko barla ko to nasaba ali na ni matopun na. Makiro. Ia minawad ditatak patalay na rekologi pengadilan agama. Lay wakil katomi pengadilan agama ni patatakkan. Hindi. Maka itu jadi aja. Makanya perempuan itu dimiliki, tapi perempuan tidak memiliki. Kira, jika maka dia saling memiliki sa lalaki. Ya, ina to ko maka dia mantasati aja lalo na milo permiso ko may kumabay ni. Apa na ganyan to? Hindi. Makiro, tapi aja kacuri. Hindi. Ito nga na kakamama din pa. Masuk na yero agama. May kamakaran ni hakot tamlit. Makiro Pak. Ida paham? Ini tuh ampai analoginya begini. Mereka mali HP. Aku tanya saya gelin na. Kada 4 juta. Wajar. Maka mereka makro di hitbah. Siaga maharna. Seperangkat alat sholat. Di balancana 100 juta. Wajar. Ya pun ini. Tapi kau mereka mali HP baru. Wadi kah? Wadi. Makiro. Iko kurang ni mali HP. Kurang ni wajah itaru dah. Mereka mali HP baru. Siapa sih?
Begitu analoginya. Jadi itu apa yang makarani hakku tabli. Tapi dia rohani, tinggal rani amanah itu istri. Amanah. Ya kung masalah salit itu tigan rusuh. Itu ampai ko dena sampaja makun raye, na dena kenapa ngajala kay tetap kijam mumparoni. Tapi ya kalau kay dena sampajang itu makun raye dena ya kutana mato kutana sabak memang bukan tanggung jawab. Cuma kalau saling mengingatkan itu lebih bagus. Jadi makun raye sabara ko dena sampajala kay tati lodong ya Pak terima tuh dotay. Itu ampai wanita yang berdoa, suami yang bekerja. Itu kan Soeharto orang hebat, tapi mati dena apa aja tahu jago. Ibu Tini. Habibie orang hebat, mati dena Ibu Ainun selesai. Susilo Bambang Yudhoyono orang hebat. Tapi ketika Ibu Ani wafat sampai ini tidak bisa bangkit. Kenapa? Karena yang mustajabah doanya adalah orang yang ada di samping. Ya nama salah jama-jamangnya apa desa lo kebanyakan. Maka itu. Ternyata apa nih? Pokok nasabah oku itu sebenarnya ruhnya kehidupan ada pada istri. Kako tuh makunda itu 5 dari kemana dia laki kumanu ilau doang nih. Nama kira. Nah itu kuncinya. Jadi kau bayangin tadi nanti ilau doang sabar nih. Sampai kau kagak titip sama istri 3 kali lebih cepat doanya dibanding doa laki-laki. Apalagi kau matampi beda tahu luar biasa Pak, itu malaikat yang menunggu doanya. Maka itu jadi banyak berdoa tersudah beda jadi makanya kau tersudah milau doang tapi aja tak tambah ya maka dawan itu PPG itu milau doang ngi pada naitan dubai ini aja namun cik dini cik dina aja nana galak Pak de namanya tuh cik de itu tuh lepas 7 manang iya itu sebetulnya usahakan Pak, makanya kehidupan ini Pak begitu. Kemudian neki macuri nabita. Agan nananya curi kira-kira. Sampajanna ay maraji-raji. Sampaja perlu nama bere jama ya naruh. Bere jama ki. Ya komeki mali ya sesek na bere jama aga. De pa nabatay kalau masigi. Pak itu kok mapita na kalau masigi tahu kutuasan na. Pak yoli pinapalaw. Mamali makadah. Mamali mi pau yan kataw nasa mapita yan kataw kutu ya. Pak nang kataw yoli pinalo taw kutu. Ya kami ko misalnya tahu malelang deh pernah namatay ng kami manamatay jawat tu. Yaitu ampai pak bangi matandre untuk anak usul mondre. Apa pak bangi itu dia nang kena terlambat. Ang taga pak bakur pi batay nang ka. Nah itu ampai matandre kedudukan ng pak bangi itu ampai pak lebih ramai kinang kapit-pitiran na lebih ramai mancaji pak bangi mancaji mang. Pak ya ko salay pak bangi makadami teh kaya lah salah. Nah, kan itu ya keimannya salah. Oh, kalimat semengeng kalimat apa subhanallah. Aku nak jadi apa imang makar aja na malam pela mabila la baca ta. Iya na baca na pala itu udah pa ko lesing ka patuju. Pak ya ko tali matandre na lesi. Makari ba ko ni masan ni. Di sasabugan na idi. Kamakiro. Iya, maka tuti mapo na lima kaibik lagu si sandan lesi di ka patuju. Akhirnya yo pokok kuduan lah na inate na yan nasala natin na mo na naigora to kadalang ya hidup jadi tapi nega tumak ino yan na kuduan lah kunapay makada wala do dito bakal sekolah lah si apa angka ni matoti asang ongko pa angka to nasa uang kay tima waduhay yato to pali na waduhan ya ini yan na ti ongko yan na to pasabaran na wading itam suruh aja kan kung kota aja pangka sahabat na nagita kuduan lah ongko na 5 tahun iman cagi matu di kuduan lah na baca makiri-kiri mamun na nasa maja na to liya manuri baca nasa mako ya niya rupuji kira dia mau macio ko ding melo makanya niya malinda na pamakari ko sa kalong la ko na dita pa nabita sura man cagi man iya ko makan nabita suka ya sewasu elo ni lapor kada maja ta jero ta ini kada makai makan nabita ya memang tu suroy maka ada ahli dia Rasulullah tuli kudu Allah kasi baca na 5 tahun itu dia lo maka dia nabi teh ulir na gare dia kan kita sale tu ulir na gare kanilo mangolo maka ada anu ye tuli kudu Allah dia gare baca ko manca gima ko nasa mema ya Rasulullah makin nabi tamaga memang nasa iya pa jasa di namanya masam pa aku kudu Allah baca maka dia nabi teh alhamdulillah gara-gara papujimu ko surah al-ikhlas si bawa ko matu tama surga napanya nagandus rewa iman jadi mama dari nana baca tapi itu dapat rokok jadi maki itu nabi tak jadi dia nak selesai itu nabi tahu mana dia nak selesai
Matarawi na kita talumpan ni masu matarawi na patama ko bola na din na nasu patampan din na kita na makaramagi dita so makana dita bisa itu kada mutajang na ni tahu ka ko maraji ko mo sa taywaji iya na mo patuyo na masista no mapuwa sa kusoy. Iya na dita de na melo barakan no na masam pajatahajo ina dita de na itu na migala da masam pajaduhay de jadi naringan kami pajak kamar de rejinya de jadi di pa ya na talo mo yang gama. Talo mo yang iya ni sam pajak perlu mutlak harus dijama. Loro ya tajam sarai jangan tapi ya sunnah lo mau yang ngaji namun silampa nih baca apa tuh mak dia tuh kalau masa pada subuh baca silampa apa itu baca Quran maka lihat iya nanti ini baca talut tak di bawah kalau apa yo bahasa Indonesia 5 tahun dia baca nggak temu mak baca iya baca Quran talut tahu dia tak timpa Quran laban maka lipu memang nasalah ini matoki yana tuh ampai kita baca namun mereka nih yana tuh mereka ya pak mega palan nanti kita maka ada dua nalolong maka aku makuli-kuli beda ketua mengaji lancar yo lu kita ngomong balak nasi ah kepat tambah selama Ramadan angkat toto nasi wede katu kasih cicam hitam mana harus sila ada toka mengaji ya ayo ladin aman kata wah kepa mati di tambah na cicam ya timu baca na kepa makuli ya ayo ladin aman tak kepa mato ini nama bila huruf kita dia nak bila tambah mana makiro iya aja nanti masih yang penting macet jadi kalau tuh ya itu keagama yang aku itu pak kalau mau yang angka mata aja tersusah makan mana kita jadi nada aja nanti apa dia itu nih yang mana tahu makan jaya bacaan makan jaya tuh peringaran angka tahu makan jaya lagu tapi masalah peringaran nanya kau sampaikan apa makan jaya pergerakannya makan jaya baca makan jaya peringaran makan jaya apa ilmu rukun ya kok dia pisahnya tuh deh makan jaya bacaan ustaz ya bacaan makan jaya tapi masalah peringaran angka tahu pak macam baca tapi dia macam peringaran angka tahu macam peringaran tapi dia makan jaya bacaan ini dia sukunya itu aja nama dia makan jaya bacaan ini apa iya apa tuh Allah nomor rokok Allahu Akbar natanya ke kok tuh kan ih anak kita tadi akak nakan Allahu Akbar aja Allahu Akbar ini akak lapor kan itu tanya jadi nang kena Allahu Akbar ini angka pamala ada Allahu Akbar nak karebayan itu Allah Ta'ala karena kare habar kareba tanya besar cede itu bawa wala doli cede si salana alhamdulillah dengan alhamdulillah ya kok alhamdulillah segala pujian ya kok alhamdulillah sini na cai ihdinas sirata dengan ihdinas sirata capak bangku tuh ihdinas sirata tunjukilah kami ujung pedang yang runci wahai tapi ya kok dia disini aku metomi rohakin atau karotes siapa itu pengajuru nama kau itu ada gak hakere halum tuhaman alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim malik yaumil ya kan makhluk kali kan itu ada nata karotes itu aku metomi disini dia salah betonya ada 7 no iya ini salah kok nisang itu jadi apa nah baca salah iya kok makum itu nisang deh ini tuh ampai pangkat sejarah nak pakai halil bangkalan Lipang malai masam pajan na yaro tomatoy mancajima ura ni mancajima milaudoni nasalawa agar baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadun wa ala ali sayyidina Muhammadun maka dia gerut salah itu Muhammadin tanya Muhammadun asaman rasa nak tu nak 35 atau kuliah itu baca agak na gunana na sedekah agak ini mau kena Muhammadun tak salah sehingga dia gunana sedekah agak tu di naulanya Allahumma sholli na dia nak makan dulu timun na tulia maniro asaman rasa tuh ngai mak dia ni guru tamalopi na ko dali bayna naleng ajo lo kertas ni ka suri pak kiro nak mukira ngaki ke jero salawat tujuh mage na cia tujuh berarti ku baca ye maka na mak dia ni jero pakira sale muka malalang mo kuya si natasi lalung ada fi guru teh pakire pang jero kira nak kasi aro nak ke salawat tujuh ini guru temi tena soi tomatoy di nalopi malalam di na lagu sampai parupai pale pernah sejero aku dah nasa melo muka pak guru ko tapi pak guru tok pak pasilolo ngi jolo pak iko dia lagu iya malopi ka pak yung no to lagu iya pak guru ka aga mo baca na dia lagu napa ko pak guru na salawat nasa iya ako meron na baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad no na dia lagu makin na teman ko be makari ya mana tu pakai rewa aja mo tolay na jadi na tunasan pakai niya tu iya. Jadi kadangkala lapas itu tidak benar tapi karena kedekatan hamba yang membaca Allah memaafkan.
Karena dia tidak tahu. Yo di napit alunga suma guru tajuk. Oh, pasalamanan. Oh, salah. Alhamdulillah. Ya mau nak kalau bos. Pelan-pelan mu. Begitu. Ini penting dalam agama. Nah, sebab kadang-kala orang ini menyusahkan. Iya Pak, malumok dia gagal. Karena kita lagi makor. Udah sahabat Nah saya ini kata masalah tapi dia paulis. Salah ya minumnya makanya kita tamat. Kamu kok. Pak Jamuti itu nak ada guru presiden. Namo magamte masalah ya sempajak kok. Apa iya nama kan ya sampajang mulak gata cik di mo tuh. Yan ko din mo sampajak to dia mewah ko. Iko pa boto iko din lepat pisau botoran ya sampajak ko. Yang po de boto rewa sampajak siko. Yang kisahnya itu Pak. Ang kataw tama masalah nasa may kata masalah tapi pana kaya pilola nga. Nasa tama no. Nasa di ulit sila minaway nasa taro ni. Tama na yun salam. Tapi kunci ng kaaga nasa iya natama ba't bako. Bako napakama napamasampajak. Kinro ko. Nasa way kampa mo, ito pala, nasimuro, nasiya mo. Nadyaman ni Jaman na. Sisan ng kabola ni Andre, kibulo tau sugi. Makay gagagan na. Ninaw ni, nadati subo. Nadati subo ko. Wala tau sugi niya pa, may gagagan na naman. Kuramana ni na parikaro, nagagan na natama subo, tarpas at bag. Patama subo, patapaningan na, nasa isurok pa ko tamo, bago ko wala na tau sugi. Ngotok mana isa, nabola, loma yun Apa, nasa mo yung tau na pura niro. Kama niya le naman ay suro man kajima. Manawa-nawa din na. Papaya ko na. Bola nasa ni malaika. Nasa malaika na ito. Tagaban niyo ko bola. Sa malaika na niya. Oy, diyo pagkapuna na bola. Hindi na nasa. Ito rin na suro nila yun. Nasa malaika na ko bola. Mapasampaya malaika. Suro na yun. Aja na niya. Ay manasa de. Mayo kinasa. Hindi na mayo. Makadali way. Paano naman na nasa nga malaika. Aga na ubacha. Man kajiman. Pura ni mancajiman. Pura ni makberesalang nakadani kuna na bola. We talamanang niya pasida kay palamanang inalaman. Nasa we baraka na bangi. Itu jadi gara-gara iya na panja. Nasa we ito na makanja mo sampajang makanja bangi makanja kamay. Ang kapapidalit halala na lingi kung halata-alatanya di na isapa na lingi napapisaw. Yan magampang muti sang hidayah pa. Ang kalalaw tantara general pura sirunto nasa paustas. Datu pacara may ka din ang kaumainga. Tau bebe mana cara may ka umainga. Ako kay yes. Tau bebe mana nasa pa ustaz. Kokoro nasa poskoy. Ya kunat to sampaja nasa tulima kandang si bagotay. Na tau bebe ni nasa korosi wali na poskoy. Nasa tulima lalo ko to sampajan. Ina iya na lalo. Sinasa na patusi chologas. Na nasa nararlangi pala liman na. Napa napapira na tulima jalo lomon. Rin napatuli katak diri. Mako napa na jalo masigi. Tulima kadama nasa naga di rumah nana talungas mo nasa tulima loli sumakwaro lautan na nasa miro no nakadaga di nasa rosi bammo nang katulima ko aga maknane ro nasa o napodangi makade pajay makandangi tango to sampajangi laituno teto ko surimon ri mapalaliman laituno napayatin nalino tuno kay ko surimon ri mo di mapipalana law masampaja masampaja gara-gara yan sa we ya to ngapataw paja ko ya entaw bebe na cara may ka mo paumay gara-gara yan na may na ya ano tanagamuti ya sa hidaya pa ano tanagamuti ito na ito ang pay kumadawa kimaga jamo takadiya mo na tumadawa na may ay taupusan na niya namita lagi din ulit pasal lang niya mo rin manasana dia limo jisan palagi dia jadi aja apa tujuan ta paringan lagi bawang cara may ito ang pay makadaka aga susay ko gamay aga maragi haji ay dito aja na tendre makakurigadi ta aja na patala sa inulut to pangka haji mako ka umrah mako ka cicil to aja na Maji nang kami lu cicil umrah, nama kaje tu gampang umrah we. Miki kalau lu ngapalan umrah, kalau yang dibawa di lakai tawa, pakanjaki layanan na, lu tu apalah haji dan umrah satu kali. Nama ka gampang makanya dia rone, tapi garingan lagi bayi ni tak biki, mak miki la umrah. Maki aja. Makan repalan na tu. Masa saja sunat duha dan rakan di waktu pagi makan di tadi musel melo sel apalah umrah pesurimon cicam. Itu sampai sunat duha. Patandra sampai jasuna yolo nasara itu satu kali ibadah umrah. Ang kalalo tu Pak Nabi tamaka dalau umrah si bawa ya katalu tamma sempurna kega solat sunah Isra. Urang masam paja subuh, tomonro masigi masyepi mubapi dapi waktu Isra sampai jasuna ki don rakam. Pada tu apalana kalau ki umrah si Nabi ta katalu. Maka Nabi ta tamma suku umrah nasi bawa ya. Ina to na nakada to mata yolo aja na ya kukusa pa aja mo rewa pala masigi. Betul kan ya ko depa mo itay tanay aja mo salay masigi apa yanan kataw masyep na salay masigi ko suboy itay ya ko pakalinon na din sila da muros ito na salasay ya ko meki malomo turus linota masyep kita salay masigi ya ko mapatamo kita salay di na may salasay ito jam-jam ang kagagayo sa tulitak pangala pa kami to pak mangulog sa diwa may manisandalan
Kama pitay na lupa tama na pong sa iwan may man sandala na nasa wasal ora pa menegi matulari tau pa kundrun na ito ay aja makare tak aja dorama na modal itu dale na aja mulalung apa pede mulalung itu pede mabelay yan na to nang kabaca-baca na tumatay Abu Bakar tatudro ko Ali dia atau ku Usman dia bio ku Umar Rimon Rik salipuri Nur Muhammad baraka do ala kupay ako pakengnya itu Abu Bakar pajok pelang ku Ali agamay mo rusuk macho mo to Usman parang paralino sandre ko pawaran yan nga jam soro ina to Nur Muhammad makito i alam po ko agamay mo rusuk itu ampai agamay to rusuk na macho mo tilino yan na makaya sampajat pa makaya insyaallah macho lino yan ni ko lino itu rusuk tak to agamay tadde kaya ko jamaya kada pura pijama kuasa sampaja de gapuran pada makunde nak kada selesai pijama kuasa sampaja de ta sampaja memang bisa pani mana supre mana masa sapre masa sari mana kusa sapre mana kusa sani simana su pema pure mana su yang pelinan bisa pani bisa 50 sesa 50 sesa ni sirap pide ka purana de ga ya tak kada pura pijama ku de na pura de ga selesai na tan di selesai kami de ga ini rone makoto aja masih pita lo galungi makir masih pita lo pasaya balu ke jamo jadi lalu lada ga pa Aki ko lino aja nilalu malah beda na pala lulino si bapak sapa lino. Ko pita ba di pala luman o si bapak sapa mano. Ya ko pala lumano para mo pala basina sope o dili nasa dabaka persola. Nasa lailalo sandala na tulari. Nasa matug torewa mali tapi palimatan re chi di mano natika na poso. Ay coba ni gare kong kamali ya lengi bandi na pairawa na tamara pangita na manyami dikam. Makumati ito si tungan na lino ay pa nalalo chilengan ya lengi bandi do sa bu. Bandi ito. Sumbang-sumbangi na malo mo dali pa makali ko nga latala alin nga chi di wali ko 10 dito siya to na may panorang ko data ki borang ilalang pa ito malaika ya panilaw daw ng ikong ka ya ko lalo mi chile ng isoro de nilo daw malaika ya to ko tapalit pangita di sa rita pamilaw daw malaika pa ito malaika mahlutan forma yan na to ampay lat diramu do sa busya so daripada si ratu sa buci chamisi ulang apa istirahat itu malaika iya makiro na panongan na mibutukan ay dosa mo siya so ina tra kada bita amala kami na napuji po ngalatala iya man nanungan ngi wa ingkal na mo chede kanya to kan na po to na sa iya daripada so sirato sa busila ay chicha ni lodo malaka ko ba di na ni lodo yo po ko so ni lodo apalagi ko to sampay masuk masiki na mo si sa bumi pwede malaka na dodong ito mga ini makiro usaha kami tas sama to no malaka pa mandarike mato. Dalam beberapa hadis itu mengatakan dia mengeluh kepada Allah. Dia pernah selesai ucapan ng kasyamalaan. Dia pernah selesai ucapan ng kasyamalaan. Puro masyata. Kata puro malaikat. Iya makiro pa aja tuh tanong aso bagi dosa berupiah. Pak makapo tiga tahu. Ya ko maraja-raja yi. Maraja-raja tuh dale. 10 sabuhay maraja. Si ratu sabuhay mako tuh. Paano mo tumalaikat mo pa dulu to kada gaji milo yaling ya tawin na di kana diri. Makiro manja bil hasanati falahu asru amsalha kumuling nga chi di oleh ke 10 makiro ya sumbang oto tangki lagi papalura minyak itu mana sa 50 sa buli tere solar na lura mana kacapura solar le papartamina di sari tangki na oto nang ka solar mo lura 50 sa buli nang kami atu ya tu capuri solar mo 500 sa buli magi nang kay nasa made gaga salah polo poro tangki lo polo masinano to jadi akibuara ni salang polo ko dale kalau kun mapusok poro langi inano ay ko dosa mo salah bicu ya ko 10 sabu pipa na iya to ko si rato sabu pipalupo na iya to ay maja takar maja pamalu pura si pagaldi pura si raji makuto-kuto si na dos sabu bitabere diburu to pa makong ka salah na kape-kape dili lagi wae no mako mati itu sumbang tapi ya tu di Pak ya tu ampai su Gus Dur natolay gambar na di waktu naman ti presiden di siratu sabu gambar na Soekarno mah songkok mak jasa kita negara di siratu itu nama songkok mak jasa Soekarno di sisa gue dia nama baju mak bangku baki murah agama nana ya komeko lo masih alay di mas songkok isi mak jasa ya komeko lo darah di mak bangku yang mau bawa yo pwede si balikan nih ya ketomelo masih di bangku ya lah ayan na to ampay pa di siratu si badi si sabi pura mapangewalada si runtu metta pada cerita aku pabare masu si leser si sana si runtu makanya di siratu la haula wala quwata illa billah kinro pole di sisabu naburu mana dito demo ni kita manyanasa hindi mo dili ta makamopi kanya ito lima langi mo pi nasi bamoy biasa pajajo ko pabare maga man ati ko le mo nabunya bawang manamari di mana ni gitu dili mo maka di sisabu mako memang jadi kasi iya pa di atli ako jokang ma maka di siratu usap pa ko kanto na pa chama di runtu ko
Sapa ko kantor na Pak Bupati dito ko gaga. O ko Pak Balu to dito turun to ko makare di sisa bo de beto ka ko to ko matu siapa Balu lara Monro. Pak Balu onyi ko matu pe mari di mana nele ko. Kada di sisa la sila na nya makumi ka to makare di sisa bo tapi angka to onro di siratu de nang turun to ko. Nasa kilo nasa kucilengan na masigi. Makanya di serat tuh nasa oh iya angka maknya itu menerima to idat tapi suruh nggak terima sama punya idat. Jadi makanya saya wasiatkan kuneki macuri sifat nabita yang pertama kalau mau yang ibadat taruh kata mudahkan aja tersusah itu ya pun kagak masuk sahabat bicara nama gampang ya supaya nalomo yang urusan tapong Allah Ta'ala. Yang kedua usahakan nih pakai siwet sampai jatuh apa kanjat. Kemudian yang ketiga abas sakit negaki masih sedekah. Ya kau dia tak sedekah cawa-cawa batu nih ha. Ini tu nak kena ditertawasu muka pi ahi kalau kasadakah. Ni cawa-cawa cak dia rulo pada taruh kata pasidakah. Dia nak kena impak makrani pasidakah. Ini tu kata udah kada basa panak na yan makan mana nasa. Mabasa di cawa pala digageling. Tu ampai aja tu masa musuk masuk lepak apa ting. Tahu maka kumbru ya. Jadi mau bawa cawa-cawa kau kata jatuh situ cawa-cawa jadi di. Maka itu panuna. Kemudian Rasulullah sebenarnya ia tu ampai nabi tas itu ngana tu sampajang. Atau ngalipu haroko min sujud dal tu dah maka dia okina Ahmad. Jadi itu tahu mas sampajangnya nalai tu nurna nabita. Yaitu ulun mim arwah hati ulun mim aja dal maka dia Muhammad. Ia tu nak ada Muhammad mas sampajang Ahmad sampajang. Ia tu watak kali dia pak unsur na tanah api angin wae. Yaitu api tatong yaitu angin rokok yaitu wae sujud tanah tudang Ahmad matu yaitu. Jadi itu nasi lapasan. Ia menemuku ini. Dia tu dapat hang itu pak. Ia tu nak ada sudah apa. Sehingga itu sampai masuk ke patan rupa. Angka mariding, angka macala, angka mabolong, angka mapute. Itu tu nak ada suku patan rupa. Nasabak puluh itu nur na nabita. Ya matutu watak kali. Tapi ya kustas jelas kali makoro. Lete lah ko sandro dapat bantu buaya. Nasoro no tama sa loe. Ang kaji mo sili apa sandro malay. Itu ampe gamay ko sandro malay bahaya. Itu bahaya tuh. Kita ni gade dupa-dupa. Nah parentangan gamay makin nabita nyalakan dupa katau mati apa tu dupa ko apa. Rumpun na rudupay mawangi, yan na ruwangin na, pakole malaika, nasaba na pogi malaika ay mawangi, sanroy malay, nasa rumpun na palato. Ito li rumpun na napapira mako, ko din natudupa na din na doon, nasa din na lagto ko din natudupa. Mada rumpun nasa yan na palato. Rumpun na natuli na pakwa, ya kini rumpun na palato, aja na tapatudupa, motor pixar man na tapajala mo piro na din. Tagasi, tama rumpun na panomay ni malaika. Di na ko, ini agama harus dipaham, Pak. Yan na sanroy malay, masalah. Ina tu ampai na mobit pa itu biasa asal nasa salaman ato asal pak dong naman ato tiga dek burungko agi dia sen barongko padahal maka dia barokah salawat suwala al katiri salah maka daki dikatiri salah al katiri nindin maka daki dikatiri mandi pasol li rabbika wanhar maka daki dipasok afwan maka daki diapang maka domi matinuk di buli jadi namuyar asal nabi pe atau pandrita atau malengi mengislamkan nama-nama benda islamisasi benda dan tradisi yan tu ampai na pakai manang yaro na tanali manang asal iyo pwede maka doy nila namo tu warra don rupa to barra si bawarra apa iya ko nampurang maka de barra iya ko menasi maka de warra dari kata warra iya ko nampurang maka de barra dari kata birrul walidain makanya ko tahu mapak boti nampuro tu warra ko menri bola na pak maka de mamagi-magi na tumali lo tomaton birrul walidain maka kami itu sebenarnya kehidupan itu luar biasa tuh pada Pak. Ini tuh nya tuh namun re degaga maki gua sabit masalah salamanan. Namo al katiri salah makna tuh katiri salah nampai pau salah meman. Iya. Ndegare. Suwalla dari kata solawat. Ya mana tuh Pak? Kemana mana cuma ini dia dipakai. Jadi itu penting saya jaga tradisi kita. Aja tasalain mako imam maulung kata lo igatung magi na batalo ka padiga majeko. Iya di tayo mo ta pa jo kay lempu kagak batalo ka majeko digaga to. Digaga Pak. Ya kung kabatalo ka majiko na labirang ito rojo inang polo labirang polo inang majiko betul nga nataro ko mati ko kumuko lampu iya yumi di lampu tamako ko taluro pa lampu kandaw lampu baci lampu balibasa lampu kandaw malampu leko malampu sinagatalo ko pialina na pala lampu papagi to tawa na pa bagi dua na ka mitay matu ni gini dua na wicang itu lampu kandaw lisu maginang kalisu bawal lisu annas sulapa rukun iman 5 sulapa rukun Islam. Itu angka lisu masulapa 5 rukun Islam, masulapa 6 rukun iman. Angka tulis masulapa apa ustaz ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sifatnya rumala, nega, yo pwede palipantin. Napagato dui.
Padahal telo itu kata bisa na ulina salatan na ulauna. Itu tahu bicara na pantaukan na tekan. Syariat hakikat ma'rifat. Ang katalo masulang uli na makanja isa. Ang katotalo makanja uli na masulang isa. Talo amporo sana. Ang katoto mako tura pa sungko na maluy bida na makanja da sino majasa tapi majakal na talo amporo na sana. Iyo po nito pa. Yung ano nito situngan naman. Eh si ko niro si jasal lang na. Tanya tahu biasa pasal lagi. Wali. Atau pandrita yolo yang mengislamkan para wali. Dan bukan wali Allah sembarang. Surya na nabita. Apo na nabita pasal lagi. Tomatot tayo. Makanya itu tomatot yolo. Pandrita na reko bicara na. Tapi kirite modelit na taniya. Yung kumakukuha mega pa. Modelit na ni pandrita. Iya. Iya. Mega. Jadi. Iya tomatot yolo. Pandrita sifat na. Halus bate na bicara. Di nang kanak beli. Na nang kagaga pura nak bereng itanana. Di na nalang, na pura ni nabere na mo na pasisilin, di gaga sura, na di gaga akta, na di gaga matray na. Yan na pura na majama ka dewa, halalatan na ito. Salasay, di nang ka nalalung, iya makukuhay, ang kasura na nalalung mo pa. Makiro. Jadi iya tutaw riolo bicaran na, kemudian sifat na, nala sifat na nabita, mas sifat tau pandrita. Pakaian na biasa-biasa, Pak Dara, Pak Gali, yung kirita aja kagak. Yung kumakukuha mega, mas saru, berapa songkok na, tapi madari majakalan na. Iya, tapi dia tuh gak kusuk dia kagak. Nah, makanya saya kembali tadi mengatakan, maka dia Rudi tahu pandrita tadi yolo mengajarkan agama dengan keniakutan dan lelena. Ya dia tahu mata yolo mak guru kau tahu pandrita mengaji tudang dari makanan kau tahu macok korelo di bolana bawa kaci mak guru dia nama tanrang dia nama pakai mik pada dia. Mak guru pak di sana hakiki, mak guru sempajang, nak guru gara-gara iya naro, nami gak tahu biasa, makanya paham gak mana. Gara-gara iya naro, tapi dia nang kanyang untuk masih sekolah, deh, kumi bola-bola darah elau, itu mengajar ilmu hakikat. Jadi dia nampak, yo kumakokoy nampak mana, tapi tak dengi hakikatnya. Itu yang banyak. Iya matandre pak disalah herangi, tapi tak dengi pak disalah hakiki. Saya sering mengatakan, ia tahu mata dia lokong kenapa usi betul. Ia makoko kata lu nipo dia namanya betul. Iya. Sama koli-koli dia namanya jadi. Kenapa? Nasabah memang ia tuh tahu macabe okupo Allah Taala ya lepak di sana. Namanya ilmu laduni, min ladunna ilma. Ang kapak di sana pulo ko Allah Taala. Napa ni tahu pandrita dia lo mapak guru dia nang ke rumah kada iya hadesa malam hadesa de. Istilah na pake makadani temali. Nah, yan ang istilah pa rin malam-malam mak. Di nak kada, tapi di nak kada bidah. Pak ya ko bidah naraka capat. Tapi makaday pemali, biasanya pemali, di nawat ging ang kajana ko mo pigaw. Ino sa pemali. Di nawat ging. Wad di jadi larangan agama, wad di jadi larangan adat, wad di jadi larangan hikmah, wad di jadi makruh, wad itu jadi haram. Gitu ang pemali matingkat-tingkat to. Ang kato pemali na sabab pak disal namin. Dia nawat dengan anak emak katani kaluku cek di kaluku aja mau culik mali pemali malah sendok bunga tuh padahal deh yang dikolek puluh cek di kaluku nah tapi matu kaluku rakok nama kiro dia nawat ditudang yang kamu doang kempangan nih matu padahal yang kamu doang nanti lo kaci nala pak buku ang kamu doang ya kok kaci inak kenyarang inak pailoko na sope tak barat tahu na dia cuci jadi. Jadi cara nama tamparan untuk supaya pendidikan ya pemanasi tahu dia nawat digi pepe oringnya kamatunan kamu melo manre na digaga cocok ni apa orina teh biasa ori tanah saja dia tidak ada ikut dua cocok dengan ori Malaysia tatate nama padu-padu dia tu narepak jadi caranya mendidik begitu jadi ilmunya dia nawat di makun reye mak kita tutuk dango pak deng ni pak ya dia tahu dia dengau mata tu mangoloko batai nanya pakai nanti dulu dia sudah agak pelik lipat kung kamakun rin madong ko malipa ako di matatong yung mga ulo ko batay aga pita setan yan na ito na kada di mo bayine di mo lakay ito na katutudang ko lang hindi na lakay makuy ito sito kan na paano katawlalo nasa totoo tumakun rin mapakasiri-siri jadi caranya itu yung kumakukoy yatin ite machuto aja ibarasa untuk berat makanya tapi banyak yang lari ke pesan agama dinawad di sandre o kodok pintu hadis niya pemali masarite ko bolano ko wani hadis niya
Panang kataw masari ng kubolanan, nasa rilo sa liwag, malaikat rahmat akan tinggalkan rumah. Pinatuna kadadenong lima dechengi pa, kalinombo gang kapatapulason. Itu ada di kitabnya Imam Sarnudi. Yang kana, alilin. Di makiro, itu ang pinatayamana, di nawad di alulupa o di pakewe. Di nawad di gato pa kanya mabani sa liwag ora pa, nonro itu jin, yan natin ang kataw madali, mapat di arona na lang sumate. Itu jin pa kaya. Natumbal yung mana to? Yung pwede makukuha sa liwang mana, manigat tago di tato, jujit, at pa masasama ba nasa marak mo ito? Padahal itu tidak boleh. Maya, dinawad di aluluka o di pakewe, dinawad di majak katay, jak kapuloy sina. Yan ang kajak kay pakin na jak kapuloy sina na pabalo, din ulit na di chingi pa, abalu-balukan. Yeah. Itu semua ada. Jadi yung kanadalilay na yan. Jadi itu ilmunya, makanya, di utama ko tema ini. Saya ceramah 1 jam. Jadi, iro pomelo ki macuri salompe madicin na nabita, akhlak na nabita, akhlakul karimah Rasulullah, cik di mo bawa Pak Ta'ala. Gana nih, biasanya rahmatan lil alamin aga. Ajak tasusaiwi pada tak berubah tau, yan aku bawa si Pak Ta'ala. Insyaallah, salaman. Aja tasusaiwi pada tak berapa tahu ya lo ya ko iya na rusuk kuni de nagaga na piro polisi mondok ni kantor na matinro na mo tantare de tora na salay gorana ko maniro matinro ijasa de nagakarakara na patto iya ko de ko tuloy di patiro aja mususaiwi pada berapa tahu ya ko magbali bola pa mususay bali bola suami istri aja mususay lakay mo mususay baynemo ay pajaba ko aja mususay raya mo raya aja mususay pemerintah mako ni pa imam aja tasusay makmu makalampi bacaan na cerroko apa di itu nanti itu yang kamu lago-lago padahal kemasan pajak jadi di pulau lagu binabaca iya makmu aja tasusay imam ni napaitan dua ya nabaca tuh di masin ni tuh kan naroko no aja iya kamu tahu aja tasusay anak tadi paksakan sesuai keinginan padahal ini kemampuan anak aja tasusay kamu tahu tak sila ada mengkosoki kita piyak kalau gileng apa itu lakai aja tasusay bayi tak tasuro macam ni dapur kasur sumur macam ni zaman na digaga zaman tu dia cek itu pada itu penilai di balanca pada macam ni kami nandre ya bayi ni aja tasusay lakai tamak di dia gampang apa gitu ya ko ina rupa ama kampung ni Pak Desa aja tasusay rakyat tamaloli masih ngap pajak rakyat aja tasusay Pak Desa kalau di maloli masih ngap pajak tu limon boleh nanti rumah kali cukup padahal tu 550 atau bulan-bulan ini kan begitu. Kung kaagaga ng ruso to, ya kuwan din isa sa sona. Raya kung kaagaga yung ruso, ito tuloy masusah. Magito saja, Pak. Ustaz, saja masusah jamaah mo, macara, macacaw. Mapadinuto na tayo, tulis sisilim, tulis macara mamoki. Iya. Jamaah, dito susah ustaz. Napay sa pulman ni macara, tulis cingari ni Jang. Iya, makuha dito. Panitia masigi, aja ta susah jamaah. Jamaah aja susah panitia masigi. Makuha dito, Pak. Yan na yun natin yung life pa insyaAllah. Ama kampung ni, pada susah. Mabali bola kit nendre banu na bali bola ta ko bola ta jata macai. Maka da jamba ko adeni aja ta bisay te manuwe ade ta bana ta bisay. Iya. Ade na to masusah to. Kang hindi punna. Maka ni to Pak. Omar radio ki aja nali wasada na radio ta ko bola na taw ito melo matin roso ta CD. As-salatu ta 10 ta talu di mo panapanya marado pada hawas kutinro. Ini bekele aja tuh di mates motor tengah sholat tuh tengah bani aja tuh selesai ya kau tuh limulit penyamangi pada muru patau bukaran nilala bukaran ni dece tahu itu dipakanjaki ni nawana agak janji dan dita yang di langit memberikan kemudahan nah gitu jadi jangan kata lomu yang pada naruh patau kolino buang Allah Ta'ala si malaikat nan lomu yang dimata ke selumun nah gitu makanya maka dia dita ya kau meko tambah suruh ke masagin lalang mola pada kalau kau mapasa na dia na sopasa Niki kata masuk ke dia tanteng, dia tak tajam. Iki pintu nasuruh ke maka dia neka lalu ini meni bawah. Pintu nasuruh ke tak buka mana? Kenapa dia mau anteri? Dia mau tajam, mapasi teru di bawah. Ia nak tak buka nalang yang mata ru di nampai anteri tai saliwa mata ruki di tama. Talu mina sorong yang nabita. Wala ide cita mapija elokoriko. Masih kita abas ako. Yung pwede ko masih kita nasa tasa kaparana na chow. Sisinde mo ato aja na yolo. Tadi kali. Ilaw daw ang kataw tulik paujaki, atau decing ako pada taruh patau maka daw itaw kanya to kasi. Maka naman na paujako maka dade salah pa rin kalinga mo to. Pokok na yan ang kanajata tuto ni kisah yang maka dano majaya aja na tapaw. Ko kisah maka dai majako, ya ko ya ipapa maja mako ni.
tutu ina sama kulo kita na ipanca dia tu tanay pa pokok itu tanay ilang agaga na tade bau na ya ko itu ni tata mabau irako ni tata imabau patamo ko tata imabau tapi ko kita na langsung tade sifat na tanay tapake tapatak di mana ni jay kung kalato ko ini makiro jadi wala ide cito mapijalo ko rin. Yang kedua, oto ko makasilir waktu na mana tinro na tawi asam pajak ko waktu dia nagatawin kita ko Okan jati, suju ko dulu na po kalata. Yang ketiga, wajaran ni Indran na tau makinran nga jamu podan. Bali bolata macicil motor, ini palit pa. Tule mo? Oh, antari mangi. Antari mangi ta masuluga pemakit. Iya jalan pintas ya. Namanya niya ta'ala aja na ito mabela maguro makonda makanya ito ko gamay paangka iya ko tomelo macari upo po ngalatala sampajang buncina suruga sampajang tapi na rekomelo ki makanja upo pada taruba tau pasidaka makito iya nang katau pa namo mga jasi pa na kumabasay tuli makadatote tau kanja kita ngare chale may pasi pamilihan na pamuba baba bola kasi ina tuli makadate makanja padahal patataw tuli natutu ka chanaw to na ko lalo ya Tommy Makoy. Iya. Kanang katawagi wa jasipa nakapili wa basana pasti yan ito. Yan ito ampe makadekomekoy makaya rante-rante na tayo abas samawan no. Tapi ya komeko buka pintu na suruga, meron ko mencari ko pangalakala sampaja. Apa dia gagay ibadah pak? Maka si yang mana landro alele kecuali sampaja. Iya puasa wadi menonton. Ini menonton televisi atau nggak puasa? Angka ketahu mas sampaja menonton televisi dia ada. Dia nasa sampaja ko menonton televisi. Iya puasa wading iya mahaye wading mahape tapi sampayangnya dari cocok totalitas tidak wading padua sampayang metom itu pada gaga padua betul kan ya kok makam jasa kaitnya wadi apa lalong makanya satu-satunya ibadah yang dijemput langsung Nabi ya siul limon deh napa di ini damping ke mereka apa mereka Jibril itu kan bilang kita tujuh maliwan Nabi telah sidratil muntaha untuk terima sampayangnya dia mulai nendri Jibril hancur kak mereka maka rumi Nabi tadi itu gak damping ya itu sampayang ibadah nafsi-nafsi dia itu na cocok ya haji wadi mo suruh tahu ya kung kadita na din nendro nendre haji kaya sa badal haji tahu pa haji kan puasa makoto den rule wajawa di sesili warampara ang kaya sa pidya tomate na din na salasay anak tawa di mapuasa ni namanya kabak puasa ya sakay wadi ya palalong ang kadawajaran na wadi tona tawajaran wadi tapi sampayang dia na cocok kanya wadi nga palalong maka kanya kuda dia babay ni maka da sampayang loro kadua may kaya logalungi patuju mo cicak wadi dia na cocok dia gagalan dia tu sampai maka ibadah yang tidak boleh ditinggalkan memang cuma sholat ya ko haji dia mo jami to mampu ini membisu ko dia tak mampu aja na tender ikunci na ko ciaki na karena ko di bahagia dia tasogi maka itu maka kan papa ko ciaki na karena ko di bahagia dia tasogi dia tasogi dia na karena kewajiban maka dalam pera sampajang angka mato apa dia itu nak naik kewajiban sampaja tahu jangan toki kehidupan nama gitu pak jadi tanggung jawab tak toki angka kewajiban nabi tak ipaturu maupun Allah Taala iya naruh nasurongan jadi iya ko ampena nabi tak sampai ampena nabi tak orang ni natita aga na perintah korangi pasidaka aga na perintah korangi ampe madece aga na perintah korangi sampajang lebih kasiratu nasuro akimi sholawatu saka peperintah na korangi ya naruh akidah ya naruh perintah na akhlak na nabi tak sampajang akhlak na sabita korang jadi ko korangnya na tabuka kita petunjuk na korang insyaallah selama ni namun dia talamanang pada itu kata suku itu sampai kalau igatung apa dia kata lo tu suku gimpe mana itu simbol manusia dia itu kata suku pak angkat tahu rapa songkok nama lo tidak naraji lomak dari jamaah tapi dia beli bola nanya si cocok enggak angkat tahu dia nang kadi runtuk ko masigi tapi po basa ka ko masumbang tahu tapang ka bantuan na milawi sumbang tapang ka na dari kata tahu raji lomak dari jamaah desi senang kena sumbang maka sikit iya dia gak tahu pak angkat tahu mak dia gak tahu suku maka ustaz kapan ustaz gini petok Nabi itu tahu pasuku pada angka kesalahan tapi langsung ditegur. Abbasa wa tawalla ayyahu lama. Itu kan teguran Nabi. Ketika Pak Yaro Nabi tadi itu napa? Ini ya ko ini kung kata to gili mako ko Nabi tadi itu na gili si maputar lo watakale itu sampai ditegur. Padahal taubutan. Umi maktum kan taubutan. Na umi maktum mo kilo Nabi tama bicara si bawah ku tanah nang kapamuka Yahudi pole. Yaro Nabi giling lapor pamuka Yahudi pada taubutan na din na itu. Tanpa turun ayat ini hamba sawat awal. Mari batina agama maka dan begitu. Nah itu aku tapi dia jaga perasaannya.
Ya gitu na kita ko giling din nakagiling ulo na makode. Solo watakali mangolok ko. Ni ito yung pwede ha. Pangolo-yolo ni makot titi. Wah, na itamanan. Apalagi makundray ya, pak matan na mali malawan rin ay de. Makundi. Pak itu kelebihan na makundray, namo makita layolo makor dito to korban rin. Tu ampai makundray magalak cile. Nama gitu. Jadi makanya komelo ki macuri salompe madecina nabita mapamulakin roki. Maka da pemimpin pasukan. Nabita na tau pimpin pasukan. Nilaw sa harap padahal sifat bicara langsung si malaikat. Tapi nilaw mo pasaran mo po. Anak guru na. May kapo di na pemimpin na sa hidik. Jagwa na iko. Ini bahaya mo. Itu pemimpin itu harus meminta saran. Magay nasa baangka aga-aga di mo lengitay. Maga na heba na mitiso pa. Tapi paki mo papalati. Padahal iya ro palati na kumipas si jagwa sa mitiso. Chicha nila yaman na marana. No. Matiso jago matinyo. Tapi pelatih, padahal pelatih na kanya patinyo. Ini pelatih namanya masih jago, aici. Jadi lihat ulu nalabat nih. Tapi kenapa Mitiso bisa hebat? Karena ada yang dia tidak lihat, orang inilah yang memberitahu. Hanya kita butuh penasehat. Ada cabang kali bicara ko nasa. Ay, yung pangyayari ka. Ay, nakataw mako ito malasan niya. Na ba, iya bahaya na to ko ustas na cabang kali saran, dia bahaya lada. Kau tahu mapak guru na siya mangkali nga bicara, oh bahaya. Yan na may kamakukuha. Antentong, papaparingaran na yan. Ito matoy, mangkali nga saran. Tapi cara ko tahu matoy, umat bicara, aja ko na kada usala ya tu deh. Macam itu nasa macam toko ha, napay cek dek pak jimuan deh. Nah itu deh, tapi itu. Makanya cara menasihati angka apo na nabita, anak na Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Pak Ijit dosen na sahabat na Nabi Pak Abu Bakar Umar Utsman Ali angkat tu galar-galar na Abu Bakar makadaki As-Siddiq tau mapatungan ni magi na kada mapatungan nga paalin at matapari na dito waktu na nabicara Israel makada pole ka makka malauli suya matuwan niya ujok kayo matu subuy urewa iya ko tau de panasat de gato kapau-pau na siula yala lang inali ko dapi nandiga ala bastir pikijaranan ng kapole makiro. Iya na ron na nila tumatapa ina Abu Bakar hiyo nasan na mo yasi na payaro na napaw ko na dito talo pa dito. Yan ang tinigalar As-Siddiq. Ito si Umar dipanggil dengan sebutan Al-Faruq dari kata Furqan. Magi na sa banis sa palay sa kigahalala kigaharam. Ya Umar ya kunanri agagay na di bismillah ko igiri ta panaluah. Si salami matiwat tanan haram. Napay tama ko tigaro na naluan. Agagayan rin na din na puray wajan sa itu ya sampai kita ngata mandre kubuting Pak Madari itu kubuting maka dabami Pak Indo agak sana Pak Bepai kolai malat catak miyolo maka di itu sampai kita ngata mandre ya kubuting apa iya nak kada mau catak miyolo dia nah halal aku jual beli kecuali podang ni maka ada tanggal itu cara aku tanggal akhirat lu aja kok indra na saner ini kok maka ada catak miyolo tanya indra yan na to ang pay bakita nga kaya man ko kubuting makir pa yan ni mega nasa catak mo idolo yan na to ang pay kupura di makoro ay malalupas solo ni mungkin nakita na baru yan di si baklope baru catak mana masan na dia do 50 sa bulan sa laway yung na ya di 100 sa busulong rato na buting anak na 50 binabawang na kaya ni barangka dito na ako kusupin kung kumiro pa doon angkat tumakoko kita baru sana kita pas solo di ko mapabuting ini di matoje masisa di matoje salita magi to mala sarapo makay suli na jadi matoko lang ni bamiala nang kamo to bola ta makalong malam yung takar 20 na juta chichen-chinari napasak ka nga ba ni Jagile sa si kusubon manre tawi dito ng kanita ito lichupo ni manre daga to manre kaya nakadiri-diri mako siya gayaro, 20 na juta, ya kanya tatarongan ni di anak tayo, kupure buti na pati mamodala, si taw ni makareso na wadi madikin, si wan ni di iso lagi 20 na juta, gara-gara gensi. Tanaw na may gari, na makunday na mali, makunday na itong may galasan na makukuha. Kunday may galasan. Paiti ang makadaka ay mapata sila. Pag makadai di makunday ya sukuruki na repupuraki malapay na mo gimpila kita sukuruki ang kana to daripada degan sukuruki
Maka manu dia laki ko aja mo kada manu pakanja kibawan ni bobona. Nama inga. Iya nama kanja mo bobona to roni lima dici, ini tu na pacicir kung masalah. Maka di dia lima dari temik kita balungi. Gali. Makanya tu dia taling. Maki itu. Yang nama kanja mo servis na insyaallah dia susah. Ini minondoi. Makon itu. Terjaga ini. Apalagi perbandingan mako kok 1:8. Nang karone pura mabay ni ciding katupito na darah dia katawan itu bahaya. Dia tiga jandai deh. Itu nak darah dia itu na bahaya lah, itu jandai bahaya lah. Apalagi kena yasam hati. Tama manibaku kamala na mapatulang pun apa patatutungka na napasang hati nak baju poncok masuk darah poncok na pagoya. Cuti ini gimana? Makanya kelo pada ulah-ulah. Iya. Ada sana tinto. Awe. Oh, jika. Iya bahaya. Terjaga ini Pak. Pak itu biasa sandalan ini na tahu, ulawan ini na tahu. Kaya makukuha na molak kayo ini na tahu. May pangalak kayo makukuha. Iya. Keadaan itu makuha, keadaan ini tidak ada batasan. Nabuka mo HP tahu yang masalah. Iya. Dia itu gagal Pak. Nah iya tahu nama makukuha Pak. Maka nama nang ilala dia gagal. Iya pa makadai. Iya ko malak taman ni meron nga patama isuro ga magilan. Tinatanya syafaat na nabita. Dia. Yan ang pay amawluki. Ang kami pertanggung jawab kamato ko sulumon di kana pura ka maryo na sa baja mo. Iya. Abu Lahab lagi Pak, manasa tamaranaka. Abu Lahab iya. Itu na takbat yada abilah. Manasa au silaka au tamaranaka. Gara-gara Mario ni betul na jaji na dita tanya to pasalang. Ario na Mario na sa bajaji. Jaji na dita jaji we rio paga. Ipodang ko pembantu na makada. We jaji na murid kanja paga. Kalolo mak anak-anak roani gertak paga. Liwa rio na bebas ka udan. Gara-gara iya ro ampai setiap hari Senin Abu Lahab diringankan siksaan. Neraka. Gara-gara mana setanya selangnya apalagi di selang. Maka apa jite ka tahu na sa maulid bid'ah. Tamaranaka. Sama nali nama punay neraka. Iya. Ya saya sering istilahnya mereka apa diulungi deh Pak. Pendapat makit. Kemarin saya dapat kitab, buku 50 kesalahan dalam sholat. Wih, aja nang kena 10 kita lurukon na sampajangin na 50 kesalahan. Kira ko deh mana? Iya, rukun na sampajangin 10 tahun ni mana ka 50 kesalahan. Baca oh namun ya lo remat beda salamat jamaah salah tu dah katanya ada sampajang itu. Ya sampajang mapa mulai kata bere lah tu bere salah pura bere salah tanya ada sampajang. Maka dapur rumah bere salah nasa na 10 rupiah dia ini na rupiah desa na Namara Jawa angka desa na 10 rupiah ko to pura sampajang iya minate minadita na repong kakasi manda ke kulindro aja nilagga Pak manja bisa dia tu kusurimon. Ya, tapi aja tuh si taruh kesi. Pada nabita, marepa mas sampaja mas sandala, naludong sandala na apa na cikiring yung kisi na sandala na mas sampaja. Aja tak curi dia, rupa iya masih na nabita kasi ni. Ni pagati hele na deka karpe na, tacuro pun gare pake ya rumah sandala ni gare tamat na nalalupa sering panitia yang masuk. Mati, jadi tuh hadis saya itu tuh nawa ditapai yung mamaluto kung kalau mako di. Nagitaman rin talo jari na paki. Cucuk ni, apa karo masih bawa roti nandre. Cucuk ni gari man rin guru na talo jari. Karena di galat tu kesumpatan na capu eh. Namakiro. Di na wad di tapa langsung ito nga makromaki di. Tapi kung katong man rin talo jari, cucuk sa. Guru ngayon rin na talo jari, di mo basto na rin. Namakiro. Nadita makadadi na wajin sang pajadumay kung busilokpoy. Cucuk ni apa pangata na pala pagkadokter Roma yan ang busilo po nakasilaboy nga natawid ko suyuin hindi masigita na mga kakanya ang katupat at mamoto jasuya hindi na berlaku yaw karena keadaan di na wad di makunray ninyo hindi na lakay na di na wad di makunray malangi di alay na kukuray min laudi makatalinga dito sa plusa kung nakabalibalik ka ng katukurukan to sulara bawang nilakay pero sulara alay na pamalingi aja na di malangi alita apa ni sana kita makre makunray ko di sa plusa bunilaw na di 50 sa bunarunto di gasa sunayat asa maki itu jadi kemana mau tuh petunjuk na Pak petunjuk na kehidupan rumah tangga sudah diatur. Kira tuh ampai Nabi Isa Pak, lagi peringati kelahiran na dengan Natal.
Tapi yang nabi bisa dia na suku akacurangnya apa? Atau dia kabainin? Ano bisa dia kabainin? Ipit ko ni cara niya curi kumende kabainin bagaimana dalam keluarga. Na nabi ka na nabi asyara bainin? Sira, apa siyang mataru eh? Mako ino to ang penta to makadapa. Tapi dia suruh ki makadawa bainin ki apa de? Pangkato dito ay ano pa kita pang kihumato bala kuminan nisa imasna wa sulasa wa ruba. Pa in hittum Allah ta'dilu fawahida. Iya ya manuru ulama patafsir sa bagian ang kamakadatan niya di parenta tambay isbay ni. Tanya ayak matang babay ni, ayak makurang ni. Apa iya ra dia sangka tu 30 bay ni nasi dito. Nasambara ba mi napugay ni. Iya na mangingin na sa dinasalay bawang turun la ayat ini untuk membatasi. Makanya itu ayat langsung pangkihumato bala kuminan nisa imasna langsung dua dia nacibi. Langsung dua na po. Magi na dua. Padahal nama kede yaro makundre mo pugay dua na. Kude mulai dua telu. Ada pa, ayah kude mulai tapi kude mulai dari cidina. Seandainya ya ini ya curi pak ya kumak ini tahu langsung dua makundai na patuda apa ayah langsung makan masna. Jadi ya parenta mengurangi istri bukan menambah, tapi ustaznya pakai untuk menambah istri. Nah kira. Jadi itu perintah mengurangi menurut sebagian mutafasir. Tapi ini rasa deh, ini perintah mereka ini ya. Inilah sehingga berbeda. Maka itu pak. Apa yang itu aja tuh makun raya pak, tanya hak pakai ini metun, iya hak pakai, kerana hak tuh tamli, tanya hak milik, ya nang kamakun raya maka kita saling memiliki dega ada dia tuh, iko miyak pun na apa iko yali, nama kiro, nama aja deh, ya kung kahapin na di wajah kan di meli, ya kung kulit wajah ni kapuna, kan di, tapi napunay ki kahapin deh. Ina tu ampai ni makun raya namo kasira tu makada utal ko de mulai berlaku ital namo madanu utal ko de na aku ni yaro ni namo cica ni nako berlaku to nasaba ali na to punna makiro iya ni nawad ditatak patalla na rekologi pengadilan agama lai wakil katomi pengadilan agama ni patatakkan de makito jadi aja makanya perempuan itu dimiliki tapi perempuan tidak memiliki. Kira, di ko makadesali memiliki salalanda ya to. Ina to ko makademantasati aja lalu na milo permiso ko bagin ko kumabay ni. Apa na ganyan to? Okay. Makiro tapi aja kacuri de. Ito na kakamama din pa. Masuk na yero agama ka makanan ako tamli. Makiro pa. Ida paham? Ina to ampay analoginya begini. May kamali HP. Ako tanay siya galin na. Kada pajuta. Wajan. Makunde ka makro di hitbah. Siya maharna sa perangkat alat salat. Di Balancana 100 juta. Wajar. Ya pun na tapi kung may kamali HP baru, wadi ka. Wadi. Makiro. Iko kurang ni mali HP, kurang ni wajah itaruh dah. May kamali HP baru. Sa pasiki. Begitu analoginya. Jadi itu apa makarani hakut tamli. Tapi dia rohani, tinggal rani. Amanah itu istri. Amanah. Ya kung masalah salit, itu tigan rusuh. Itu ampai ko dena sampaja makun raye na dena kenapa ngajala kay tetap kijam mengkoroni tapi kalau kay dena sampajang itu makun raye dena aku tanam atau aku tanam sebab memang bukan tanggung jawab cuma kalau saling mengingatkan itu lebih bagus jadi makun raye sabara ko dena sampaja lakay tati lodong ya pak itari matudat tayo itu ampai wanita yang berdoa suami yang bekerja itu kan Soeharto orang hebat tapi mati dena apa aja tahu jago ibu Habibie orang hebat mati dena Ibu Ainun selesai Susilo Bambang Yudhoyono orang hebat. Tapi ketika Ibu Ani wafat sampai ini tidak bisa bangkit. Kenapa? Karena yang mustajabah doanya adalah orang yang ada di samping. Ya nama salah jama-jamangnya pada selo kebanyakan. Maka itu. Tanya itu apa nih? Pokok nasabah itu sebenarnya ruhnya kehidupan ada pada istri. Aku tuh makun itu 5 dari kemana dia laki kumana ilau doang nih. Memang itu. Nah, itu kuncinya. Jadi kau bayangin tadi nang kanilau doang sabar nih. Sampai kong kagak titip sama istri 3 kali lebih cepat doanya dibanding doa laki-laki. Apalagi kau matampi beda tahu luar biasa pak itu malaikat yang menunggu doanya. Makanya jadi banyak berdoa. Tersudah beda tak jadi. Makanya kok tersudah milau doang tapi aja tak tambah ya. Maka dawane itu PPG itu milau doang ngi pada naikan dubai ini aja. Namun cik dini cik dina aja na namin galak pak de namun itu cik de itu tuh lepas 7 manang. Iya. Itu sebetulnya usahakan. Pak makanya kehidupan ini pak begitu. Kemudian neki macuri nabita. Agan na nani curi kira-kira. Sampayan na ay maraji-raji.
sampai ja perlu nama dire jama ya naro dire jama ki ya komeki mal ya sese na dire jama aga de panabatay kalau masigi pak itu ko mapita na kalau masigi taw putuasan na pak yoli pinapalaw mamali makada mamali ni pau yan kataw nasa mapita nang kataw putu ya pak nang kataw yoli pinalo taw putu ya komeki misa nya sanya taw malelang de panabatay nang kami manamata jawat tu yaitu ampai pak bangi matandre kon ko sulmon apa pak bangi itu dia nang kada terlambat angka pak bakur pi batay nang ka itu sampai makan kedudukan Pak Bang itu sampai Pak lebih ramai kita kepikir-pikiran lah lebih ramai mancaji Pak Bang yang mancaji mang Pak ya kok salah Pak Bang yang makan ada teh kayalah salah kan itu ya imannya salah kan masih ingin kan mata ke subhanallah aku makan itu ya sampai mang makan aja nama lampir mabila lah baca ta na baca na pala itu ya aku lesing kapat tujuh Pak ya kok tali matandre na lesing makari ba mo mesen di sasabugan na idi kamakiro maka tuti mapo na lima kaibik lagu si sandan lesi di kapatuju akiro yo ko kudua lagu na inate na liya nasala na tinamona na igora to akadalang ya hidup jadi tapi nega to mak no yan ang kulala, kung napay makadawala daw dito baka kulala, si. Apa angka ni matotias ang ongko pa angka to nasa uang kay timawa duhay. Yato to pali na wa duha na. Ya, di naman yan nato ongko yan nato pasabaro na wadi ngitam surug. Aja tanu kung ko aja. Pa angka sama na nagita kulala ongko na. 5 taon man cagi matuli kulala na baca. Makiri-kiri mamuna. Nasa maja na tuloy manuri baca nasa mako ya niya rupuji dia mau macio ko dia melo makanya malinda na pemakan dia mo cha kalau la ko nabita pa nabita sura man tajiman iya ko makan nabita suka ya sewasu elo ni lapor kade ma dia kaya rota ini kade makai makan nabita ya memang tu suroi maka da ahli dia Rasulullah tuli kudu Allah kasi baca na 5 tahun itu dia lo maka da nabita ulira na gare dia kan bita sare tu ulira na gare kanilo mangolo maka da anu ye tuli kudu Allah dia gare baca ko manca gima ko nasa mema ya Rasulullah makin nabita magami manginasam iya pa jasa di namanya masam pa ko kudu Allah baca maka da nabita we alhamdulillah gara-gara pak puji mo ko surah al-ikhlas si bawa ko matu tama surga nak pa niya nagandus Rewa iman jadi mama dari niya nabaca tapi itu dapat rokok. Jadi mati itu nabita. Jadi dia susah itu nabita umana dia susah. Matarawi nabita talumpan ini masuk matarawi na pertama ko bola na dia nasu patampan nina. Kita na makarmagi dia tasu makan nabita bisa itu kada mutajang na. Ni tahu ka ko maraji ko mo sa kaywaji iya na mo patuju na masisa no mapuasa ko so. Iya nabita deh na melo barakan mana masam pajatah hajo nabita deh na itu na migala ada masam pajaduha deh jadi naringan kami pajak kamar dari rejinya deh jadi di pak ya naro kalau mau yang gama kalau mau yang iya misal pajak perlu mutlak harus dijama loro eta jama sarai jangan tapi ya sunnah lo mau yang ngaji namu silampa nih baca napa to mak dia tuh kalau masa pajak subuh baca silampa apa itu baca Quran maka dia iya dia dibaca talut tak di bawah kalau apa iyo ko bahasa Indonesia 5 tahun dia baca nggak cuma mak baca iya baca koran kalau tahu dia timpa koran laban maka lipu pe mangi nasalay ni matoki yan to ampai ta baca namo maraka niya to maraka pa mega palan nabita maka ada 2 na lolong maka ko makuli-kuli pe ka mengaji lancar yo kita ngulu bala nasa ya kepat tamak selama Ramadan angka to na so ede na to kasi cicam ni tamak na sila datok mengaji ya ayyuhalladzina amanu kata wa kapamati di tamak na cicam niya mo baca na kapamakuli ya ayyuhalladzina amanu takot kapamato nama bila puru pun kita dia nak bila tamak mana makiro iya aja nanti masih yang penting macam jadi kalau tu pak ya itu ke agama yang aku itu pak kalau mau yang angkai mata aja tersusai makan mana kita jadi nada aja nanti apa dia itu nih yang mana tahu makan aja bacaan makan aja tuh peringaran angkat tahu makan aja lagu tapi masalah peringaran nih aku sampaja ngapa makan aja pergerakannya makan aja baca makan aja peringaran makan aja apa ilmu rukun ya kok dia pisahnya tuh deh makan aja bacaan stasi ya bacaan makan aja tapi masalah peringaran angkat tahu pak macam baca tapi dia macam peringaran angkat tahu macam peringaran tapi dia makan aja bacaan ini dia sukunya itu
Aja nama kali makan jaya baca ada ini apa? Iya, apa tuh Allahu Akbar. Nomor rokok Allahu Akbar. Natanya ke kok tuh kan? Ih, anak kayak tadi akak. Nakan Allahu Akbar aja Allahu Akbar. Ini akak lapor. Kan itu tanya kok. Jadi nang kata Allahu Akbar. Ini angka pamalada Allahu Akbar. Nang nakarebayan itu Allah Taala. Kama kare habar. Kareba tanya besar. Cede itu bawah wala doli cede si salana. Alhamdulillah dengan alhamdulillah. Ya kok alhamdulillah segala pujian. Ya kok alhamdulillah sini na cai. Ihdinas sirata dengan ihdinas sirata. Capak bangku tuh ihdinas sirata. Tunjukilah kami ujung pedang yang runci. Wah, tapi ya kok dia sering aku netomi roh aja nata parotes siapa itu pengajuru nama kau itu. Ada kata hakere halum tuhaman. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim malik yaumiddin ya kan kali. Kan itu aja nata parotes itu aku netomi roh disangnya dia salah, betonya na 7. No. Iya ni salah kok nisang itu. Jadi apa? Nah baca salah. Iya kok maku metom itu nisang itu. Ina tu ampai pangkat sejarah urut pakai halil Bangkalan. Lepang malai masampajan na iro tomatoy mancajima. Ura ni mancajima min laudoni. Nasalawa agar baca. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun wa ala ali Sayyidina Muhammadun. Maka dia urut salah itu. Muhammadin. Tanya Muhammadun. Asaman rasa nak tu nak. 35 atau kuliah itu baca. Agak na gunanya nasa agak. Ini mau kena Muhammadun. Tatai salah. Jadi dia gunanya nasa agak. Turina ulanya Allahumma salli na dena na maka do ditimun na tuliya maniro asaman rasa to nga ngai ma deni guru tamalopi na padang bayne na lenga jolo kertas ni ka sure pakiro na mukira nga kika jero salawat tuju mage na cia tuju na batiku baca ye maka na ma deni jero pakira sa lemoka malala no kuya si na tasi ilalum ada fi guru te pakire pang jolo kira nga kasi aro na kika salawat tuju iling guru tangi na se tomatoy dina lopi malala mi dina lagu na ka paru lepak na sejero. Aku dah nasa nilomo ka Pak Guru ko tapi Pak Guru tok ta. Apa si lolong ngi jolo. Pak iko dia mulabu. Iya malopi ka. Pak yo no tu labu iya. Pak Guru ka aga mo baca na dia mulabu na ko Pak Guru na salawat. Nasa iya aku meron na baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad no na dia labu. Maka na di teman tu ka dia ya mana tu pakai rewa aja mo tolai. Na jadi na tunasanya pakai niya tu. Iya. Jadi kadangkala lapas itu tidak benar, tapi karena kedekatan hamba yang membaca Allah memaafkan. Karena dia tidak tahu, yo ini nape talunga sama guru tajuk, oh kesalamanan, oh salah, alhamdulillah. Ya mau nakor, bos, pelan-pelan mau, begitu. Ini penting dalam agama. Nah, sebab kadangkala orang ini menyusahkan. Iya Pak, malumong dia gala. Karena bisa lagi makor, udah sahabat Nah saya ini kata masalah, tapi dia paulis, salah ya minumnya makanya bisa tamat. Kamu kok Pak Pajamuti na tinakada guru presiden din namo magamti masalah mo ya sampaya ko apa iya na makanya sampaya mula gatachi di mo ya to yan ko din mo sampaya to diga meway ko iko pa boto iko din lepat piso boto na sampaya ko yung po de boto rewa sampaya siko ang kakisahnya to Pak ang kataw tama sala nasa ni tama sala tapi pana kaya tilola na nasa tama no nasa di ulit sila minaway nasa taro ni tama na yung salam tapi kunci ng kaaga nasa iya na tama batu bako bako napakama napamasampaya kinro ko nasaway kampa mo tu pala nasimoro nasiya mo najaman di jaman na sisan ng tabola ni Andre kibolo tau sogi makay gagagana minaw ni nadati subo ko wala ta sogi ya pa may gagagana nama kuramana ni na parikaro nagagana na tama subo tarpas at bag patami subo pa tapaningara na si surak mato tamo bago to bola na to sogi moto mana isa na bola loba jinne apa nasa mo yung nagoro pura diro kama niya le naman ay suro mancajima manawa-nawa din na papayaro po na bola nasa ni nasa malaika na ito tagaban nyo ko bola sa malaika na niya diyo pagkapuna na bola hindi na nasa ito rin nasuro nila yun nasa malaika na ko bola mapasampaya malaika suro na yun nakada aja na niya ima nasa de mayo kinasa hindi na mayo makadali way pahal naman na nasa nga malaika aga na ubacha mancajima ura ni mancaji maro ura ni mabere salam
Nakadani puna na bola, we talamanang ya pasti dah kayak talamanang ini talaman. Nasa we baraka na bangi. Itu jadi gara-gara iya na pajak. Nasa we itu na makanja mo sampajang makanja bangi makanja kamay. Ang kapapidalit halala nalingi po halata-halatanya di na isapa nalingi ina papisaw. Yan magampang muti sang hidayah Pak. Ang kalalaw tantara general pura sirunto nasa paustas. Madatu pacara macaramay ka din ang kaumainga. Tau bebe mana caramay ka umainga. Aku kayak yes. Tahu beli mana nasa pa ustaz, pokoro nasa posko ya kung nato sampaja nasa tulima kandang si bagotay. Na tahu beli ni nasa porosi wali na posko nasa tulima lalo ko to sampajan, ina iya na lalo sinasa na patusi chologas na nasa nararlangi pala liman na panapapira na tulima jalo lomon rin na patuli katak diri mako na panajalo masigi. Tulima kadama nasa naga di rumah na talungas mo nasa tulima loli sumakoro. Lautan na nasa meron na kadaga di nasa rosibammo. Nang katulima ko agama na nero nasa na podangi maka de pajay makandangi tamu to sampajangi laituno teto ko surimon rima palaliman laituno na payatin na lino tuno kay ko surimon rimu rima pipalana law masampaja masampaja gara-gara yan sa we ya to nga pataw paja ko ya entaw bebe na cara may ka de mo pumay gara-gara yan na may na jadi anu tanga gamot ya sang hiraya pa anu tanga gamot to na ito ampay ko madawa ki maga jamo takriya mo na tumadawa na may ay taw pusa na niya namita lagi de nulik pasal lang niya murena mana sana dia lemu jisat apalagi dia jadi aja apa tujuan atau peringan lagi bawang cara itu ampai masyarakat agama susah agama lagi haji ay dito aja na tendre maka kurigadi aja na patala sa inulut na to pangka haji mako ka umrah mako ka cicil to aja na maji nang kami lu cicil umrah na maka itu gampang umrah we miki kalau mga apalang umrah kala yani bawa dilakay tawa pakanjaki layanan na lolong itu apalah haji dan umrah satu kali na maka gampang makanya dia rone tapagaringan lagi bay neta kabi mak miki la umrah aja makan repalan na tuh masa paja sunnah duha dan rakan di waktu pagi makan di tadi musel melo sel apalah umrah ku sudah cicam itu sampai sunnah duha Patandra sampai jasuna yolo nasara itu satu kali ibadah umrah. Angka lalu tuh Pak Nabi tamak ada umrah si bawa ya kata lu tamma sempurna kega sholat sunnah Isra. Urang sampai subuh, temun rumah sigi masih pi mubapi dapi waktu Isra sampai jasuna ki rakam. Pada tu apalana kalau tu umrah si Nabi tak kata lu. Makin Nabi tak tamma suku umrah nasi bawa ya. Ina tu nak ada tomat yolo aja na ya kukusa aja mau rewa pada sigi. Betul kan ya ko de pa mo itay tanay aja mo salay masigi apa yanan kataw masyep pinasalay masigi ko suboy itay ya ko pakalinon na din na sila da moros ito na salasay ya ko meki malo mo turo su linota masyep pinasalay masigi ya ko mapatamo pinasalay di din na may salasay jam-jam ang kagagayo sa tulita pangala pa kami to pa mangulog sa liwa may manisandalan kama pitay na lupa tama na pangulo sa liwa may manisandalan na nasa wasal ora pa manay ko matulari tao pa kunrun na ito ay aja maka dia tak aja dorama na modal itu dale na aja mulalung apa pede mulalung itu pede mabelay yan na tunang kabaca-bacaan atau mateo Abu Bakar tatundro ku Ali dia atau ku Usman dia bio ku Umar Rimon Rico salipuri Nur Muhammad baraka do ala kumpa ya ku pakainya itu Abu Bakar pajok kay lampu Ali agamay mo rusuk macho mo tu Usman parang paralino sandre ko pawaran yang ngajam soro yan na Nur Muhammad makito i lampu ko agamay mo rusuk itu ampai agama itu urus nama cumut lino ya nama kaya sampai jatuh pak makanya insyaallah macu lino ya niko lino itu urus tak itu agama tak deh pak ya ku jamaah kada pura pijama kuas sampai jadi gapuran pada makunde nak ada selesai pijama kuas sampai jadi tak sampai aja memang bisa pani mana supre mana masa sapre masa sari mana kusa sapre mana kusa sabi simana itu tema pure mana yang pelinanan replan bisa pani bisa 50 sesak 50 sesak di sirat pide gapurana dia ya tak kada pura pijama ku dia pura dia selesainya natandai di selesai kami dia gagak jadi orang yang mako aja masih pita lo galungi oke masih pita lo pasaya balu kayak mau jadi lalu lada gak apa aja ko lino aja di lalu malah beda na palalu lino sebab pasapa lino ko pita ba di palalu mano sebab pasapa mano ya ko palalu mano pa mo pala basina sope o di nasa dabakan persoalan nasa lailalo sandala na tulari nasa matug torewa mali tapi palimatan da di mano natika na poso coba nih gare kong kamano ya lengi bandi na pairawan na tamara pangit na manyami dito Mako mati itu situ kan lino pa nalalo cilengan ngelingi beni dosa bu beni itu sumbang-sumbangi nama lo modal apa makanya ko ngala tala ale ngaci di wali ko 10 dia tu situ na may panorang ko dia taki borang ilalang pa itu malaikat ya panilo do ngi kongka ya ko lalo mi cilengan ngi soro de nilo do malaikat ya to ko tapalit pang tadi sari tapamilo do malaikat pa itu malaikat makhluk terforma ina tu ampai lak diramu dosa bu so
daripada si ratu sa bucica misulang. Apa istirahat itu malaikat? Iya. Makiro na padongan na mibutukan. Ay dosa mo siya so ina kada bita amala kami na napuji pong Allah taala iya man nanungangi wa ingkal na mo cede. Ternyata kan ang foto to nasa iya daripada si ratu sa bucilang. Ay cica ni nilaw na malaikat ko ba jadi na nilaw do. Yo buka soso nilaw do. Apalagi waktu sampai jam masuk sikit. Namo si sa bumi. Jadi malaikat na dudumi to ngai. Makiro usahakan kita sesama to na malaikat pa madari kay mato. Dalam beberapa hadis itu mengatakan dia mengeluh kepada Allah. Dia pernah selesai ucapan ng kasyamalaan. Dia pernah selesai ucapan ng kasyamalaan. Puro macatat. Kata puro malaikat. Iya makiro Pak Jiji aja tuh tanong asum lagi dosa berupiah. Pak makapo tiga tahu. Ya ko maraja-raja yi. Maraja-raja tuh dale. 10 sabuy maraja. Si ratu sabuy maka tuh. Iya, paano mo tuh malaikat mapat dulu tuh kada gaji milo yeling ya tawin na di kana diri ni. Makiro manja bil hasanati falahu asra amsalha. Kumuling nga di oleh ke 10. Makiro. Ya sumbang. Oto tangki lagi papalura minyak itu mana sa 50 sa bulite de solar na lura. Mana kacapura solar. Le papartamina li sari tangki na oto nang ka solar mo lura 50 sa bulan. Nggih. Nang kami ya tu capuri solar 500 sa bulan magi nang kay. Nasa made gaga salah polo poro tangki lo polo masinano to. Jadi aki buat orang salang polo ko dale kalau kun mapus poro langi inano. Ay ko dosa mo sala bicu. Ya ko 10 sabu pipa na iya to ko si ratu sabu pipa lupo na iya to. Ay maja takar maja pamalu pura si pangaldi pura si raji makutu-kutu si na dosa mo bita bere. Diburu kau Pak makong ka salah na kape-kape. Dene lari we. No, mako mati itu. Sumbang tapi ya tu dia Pak, ya tu ampai Gus Dur natolay gambar na dia. Waktu na manti presiden. Di siratu sabu gambar na Soekarno. Mah songkok mak jasa. Kita nih gari di siratu itu nama songkok mak jasa Soekarno. Di sisa gue dia nama baju mak bangku. Bati murah. Agama nana, ya kome kalau masih alay di mas songkok isi mak jasa Ya kome kalau darah di mak bangku yang mau bawa. Yo pwede si balikan nih. Ya ketomelo masih di bangku ya lah. Ayan na to ampay pa di siratu si badi si sabi pura mapangewalada. Si runtu mekta pada cerita aku pabare masu si lesero si sana si runtu maka di siratu la haula wala quwata illa billah. Kinro pole di si sabu naburu mana dito demo. Ni ta manya nasa ngidi modele ta makamu pikanja itu lima langi mo pi nasi bamu biasa pajajo ko pabare. Maga mo niati ko, lemo na bunya bawang Mana mari di mana nih gitu, lemo maka di sisa gue, maka memang jadi kasih ya, Pak dia kelihatan podo kemana. Maka dia diserati usap Pak kok kantor na Pak Camat, dia runtuh kok. Sapa kok kantor na Pak Bupati dia tuh kok gagak, kok Pak Balu tuh dia tuh runtuh kok maka dia di sisa gue, dia betul kagak kok tuh kok matu siapa Balu lara emondro. Pak Balu onyi, kok matu pe mari di mana nih leko. Ada di sisa gue lah, silanda nya aku nih takut deh. Maka dia disisa gue tapi angkat tahun roh di siratu dia nang runtuk kok nasa kilo rasa kecilengan nama sih maka dia disiratu dia nasa oh iya angka mo aja itu menerima to igat tetapi suruh nggak terima kamu punya igat jadi makanya saya wasiatkan kumeki macuri sifat nabita yang pertama kalau mau yang ibadat terukatan mudahkan aja kesusah itu ya pun kagak masuk sahabat bicara nama gampang ya, supaya nalumuyangi urusan tapong Allah Ta'ala. Yang kedua, usahakan nih pakai siwet sampai jatuh apa kanjat. Kemudian yang ketiga, abas sakit, negaki masih sedekah. Ya kalau dia tak sedekah, cawa-cawa batu nih ha. Ini tu nak kena ditertawasu muka piahi kalau kasadakah. Ni cawa-cawa cak biru lo pada taruh kata pasidakah. Dia nak kena impak makan pasidakah. Ini tu kemudian kada basa panak na yan, makan mana nasa, mabasa di cawa pala digageling. Tu ampai aja tu masa musuh, masuk lepak apa tim. Tahu maka kumru ya. Jadi mau bawa cawa-cawa kong kata jatuh situ cawa-cawa jadi di. Maka itu paano na. Kemudian Rasulullah sebenarnya yan tu ampai na bitas itu ngana tu sampajang. Tato ngalipu haro ko min sujud dal tu da maka de okina Ahmad. Jadi itu tu mas sampajang ni nalay tunur na nabita. Yaitu ulun mim aroy hati ulun mim aja dal maka de Muhammad. Yan tu nakada Muhammad mas sampajang Ahmad sampajang. Yan tu watak kali pa unsur na tanah api angin wae yaitu api tatong yaitu angin rokok yaitu wae sujud tanah tudang ahmak matu yaitu jadi itu nasi lapasan dia menemuku ini jadi itu pahang itu Pak itu nak ada sudah apa sih itu ampai masuk ke patan rupa ang kamariding kamacala ang kamabolong ang kamapute itu nak ada suku patan rupa nasabak puluh itu nur na nabita ya matutu watak kali
Tapi ya kustas jelas kali makoro lete la ko Sandro dapat bentuk buaya. Nah soron no tama sa loe. Ante gi musri apa Sandro malay. Itu ang gamay ko Sandro malay bahaya. Ini tuh bahaya tuh. Kita nih gede dupa-dupa. Nah perintah na gamay makin nabita nyalakan dupa kataw mati at dupa ko apa. Rumpun na dupay mawangi. Yan na ruwangin na papole malaika nasaba na pogi malaika ay mawangi. Sandro ay malay nasa rumpun na palagto. Ito di rumpun na napapira maka ko din natudupa na din na doon nasa din nalagto ko din natudupa. Manda rumpun na sa na palagto. Rumpun na natuli na pakwa. Ya kini rumpun na palagto aja na tapatudupa. Motor pixar man na tapajala mo piro na din. Tagasi tama rumpun na pano may gani malaika. Di na koro. Ini agama harus dipaham Pak. Ina Sandro malay masalah. Ina to ang pinamubik pa ito biasa asal nasa salaman na to. Asal pak daw naman na to. Tiga di burungko. Agi dia sa barongko. Padahal maka di barokah. Salawat. Suwala. Al-Katiri salah makaraki dikatiri salah. Al-Katiri nindin makaraki dikatiri mandi. Pasolli li rabbika wanhar makaraki di pasok. Begitu. Afwan makaraki di apang. Maka dome matino di ugi. Jadi namuya ro asal nabi pa atau panrita to malingi mengislamkan nama-nama benda. Islamisasi benda dan tradisi. Yan na to ampay na pakimanang yaro na tanaliman ng asang iyo pwede makadulila. Namo to warra don rupa to barra si bawarra. Apa iya ko namporang maka di barra iya ko menasi maka di warra dari kata warra iya ko namporang maka di barra dari kata birrul walidain. Makanya ko tahu mapak boti namporo tu warra ko menri bolana pak maka di mamagi-magi na tumali lo tomaton birrul walidain. Maka kan itu. Sebenarnya kehidupan itu luar biasa to pada Pak. Ini to nya to na munri de gaga maki buasa bet masalah salamanan. Namo al-katiri salah maka dato di katiri salah nampai pau salah meman. Iya. Hindi gare. Suwalla dari kata solawat. Ya mana tuh Pak? Kemana makna? Cuma ini dia dipakai. Jadi itu penting saya jaga tradisi kita. Aja tasalain mako imam maulung kata lo igatung magi na batalo kapag ka majeko. Iya di tayo mo tapos kay lempu kag batalo ka majeko di gaga to. Di gaga pa. Ya kung ka batalo ka majeko na labirang itu rojo na niya polo, labirang polo na niya majeko. Betul na nataro ko mati ko kumuko lempu. Iya. Yung mili lampu tamako ko taluro ko lampu kandaw lampu baci lampu balibasa. Lampu kandaw malampu leko malampu sinagatalo ko pialina na pala lampu papagi itu tawa na pak bagi dua na. Kak ni tema tu ni gini dua na bicang itu lampu kandaw. Lisu, magi nang kalisu, bawal lisu annas sulapa rukun iman. 5 sulapa rukun Islam. Itu angkai lisu masulapa 5 rukun Islam, masulapa 6 rukun iman. Ang Katolik masuk apa ustaz ya Abu Bakar, Umar, Usman, Ali. Sifatnya rumala, nega, yo pwede palipantin. Napagato duit. Padahal talo itu kata bisa na uli na salakan na ulaun na. Itu tahu bicara na pantaukan na tekan. Syariat hakikat ma'rifat. Ang katalo masulang uli na makanja isa. Ang katalo makanja uli na masulang isa. Talo ampor rosan. Ang katoto mako tura pa sungko na maluy bida na makanja da sino majasa tapi majakal na tahu amporong na sa nila. Iyo kami itu Pak, yang mana itu situ kan mana? Siko di Rusia asal lanata, tania tahu dia sepasal lagi wali. Tahu pandrita Riolo yang mengislamkan para wali dan bukan wali Allah sembarang Surya na nabita. Apo na nabita pasal lagi tomato Riolo. Makanya itu tomato Riolo pandrita na reko bicara na tapi kirite modele na tania. Iyo po makukuha mega pa modele na ni pandrita. Iya, mega. Jadi iya tomato Riolo pandrita sifatnya. Halus bate na mabicara de nang kana belle na nang kagaga pura na bereng itanana de na nalan na pura ni na bereng na mo na pasisilin di gaga sura na di gaga akta na di gaga matren na yan na pura na majama ka de wahalalatan na selesai de nang kanalalung iya makokoy ang kasura na nalalung mo pa makiro jadi iya tu tahu riolo bicaran na kemudian sifatna nala sifatna nabita mas sifat tahu pandrita pakaiannya biasa-biasa Pak Dara, Pak Gali, yung kirita aja kagak. Yung kumakukuha minggu, mas saru, berapa songkok na, tapi madari majakalan na. Iya, tapi dito gagawin ko sopte, dia kagak. Nah, makanya, saya kembali tadi mengatakan, maka dia di tahu pandrita Riolo mengajarkan agama dengan keniakutan dan lelena. Ya dia tahu maka Riolo mak guru, kau tahu pandrita mengaji tudang, dari maka dan ketau macok korelo di bolana bawa kaci mak guru dia nama tanrang dia nama pakai mik pada ya mak guru pak di sana hakiki mak guru sempajang nak guru
Gara-gara iya naro, nami gak tahu biasa, makanya paham ke mana. Gara-gara iya naro. Tapi dia kan untuk masih sekolah. Deh, oh kami bola-bola darah elau, itu mengajar ilmu hakikat. Jadi dia nampak, yo ko makokoy nampak mana, tapi tak dia ni hakikatnya. Itu yang banyak. Ia matandre pak disalah herangi, tapi tak dia pak disalah hakiki. Saya sering mengatakan, ia tahu mata dia lokong kenapa usi betul. Ia makokoy kata lu dipau dia namanya betul. Iya. Sama koli-koli dia namanya jadi. Kenapa? Nasabah memang ia tuh tahu macam okupong Allah Ta'ala ya lepak di sana. Namanya ilmu laduni. Min ladunna ilma. Ang kapak di sana pulau okupong Allah Ta'ala. Nak panitaw pandrita yolo mapak guru dia nang ke rumah kada iya hadesa malam hadesa deh. Istilah na pake makadani pembali. Nah, yan ang istilah pa rin malam dia nak kada. Tapi dia nak kada bidah. Kaya ko bidah naraka capat. Tapi makaday pemali, sangi pemali, dia nawat ging ang kajana ko mo bigaw. Ino sa pemali. Dia nawat ging. Wad di jadi larangan agama, wad di jadi larangan adat, wad di jadi larangan hikmah, wad di jadi makruh, wad itu jadi haram. Gitu ang pemali matingkat-tingkat to. Ang kato pemali na sabab pa disal nami. Dia nawat dengan anak makatani kaluku cek di kaluku, aja mau culik, mali pemali. Malah sendok mo matu. Padahal deh, yang dikolek puluh cek di kaluku, natapay matu kaluku rakok. Sama kira. Nawat ditudang yang kamu doang kempangan ni matu. Padahal yang kamu doang nanti lo kaci nala pak buku ang kamu doang ya ko kaci inak kanyarang inapay loko na sope tak barat tahu na din na cucu jadi. Jadi cara na matamparan untuk supaya pendidikan ya pemanasi tahu dia nawat digi pepe oringnya kamatunan kamu melo manre na digaga. Cucu ni apa orina teh biasa ori tanah. Saja dia tidak ada ikut dua. Cocok dengan orang Malaysia tetapi nama palu-palu itu narepak. Jadi caranya mendidik begitu. Jadi ilmunya dia nawat di makun raya mak kita tutuk dango pak demi. Pak ya dia tahu dulu dia ngau mata tu mangoloko batai. Nanya pakai nanti dulu dia sudah agak pelik lipa. Kung kamakun raya mak dong ko malipa kok di mata tu mangoloko batai agak pita setan. Yan tu nak ada demo bayi ni demo lakai. Itu nak kata tu dah mau pulang dia nak lakai maku itu situ kan nak. Pak nak kata lalu nak sesuatu makun raya apa kasih-siri itu. Jadi caranya itu. Yo ko maku kue ya teng itu macu tu aja ibarasa. Untuk berat. Makanya tapi banyak yang lari ke pesan agama. Dia nawat di sandre okodo pintu hadis ni. Pemali masarite ko bolana ko wani. Hadis ni. Pak nang kata masari ng kubolana nasa rilo sa liwag, malaikat rahmat akan tinggalkan rumah. Pinatunak kada denong lima deceng pak kalinombo gang kapatapulason. Itu ada di kitabnya Imam Sarnudi. Yang kana talilin. Di makiro itu ampay natin mana di nawad dia lulu ko di pakewe. Di nawad di gato pakai ni makbani sa liwag pora pak nonro itu jin yan natunang kata madari mapat di arona na langsung mati. Itu jin pakaian. Natin mana tuh? Yo pwede makukuha sa diwa mana manigat tabo kita tuwa jujur tapi apa masasama ba nasa marako mo ato. Padahal itu tidak boleh. Banyak. Dinawat dia lulu ka wajud pakewe, dinawat di majaka tay jaka polo isina. Yan ang kajaka ipake na jaka polo isina na pak balu din uli na dicingi pa abalu-balu ka. Ya. Itu semua ada. Jadi ingkana dalele na yan. Jadi itu ilmunya. Makanya deputamo ko tema ini. Saya ceramah 1 jam. Jadi iro komelo ki macuri salompe madicin na nabita akhlak na nabita akhlakul karimah Rasulullah cik di mo bawa pak tala genak nih biasanya rahmatan lil alamin aga aja tasusaiwi pada tak berupa tau yang bawa sifat tala insyaallah selamanya aja tasusaiwi pada tak berupa tau ya iya ko iya na rusuk kuni dia nagaga na tigo polisi mondong ni kantor na matindro na mo tantare de na salay borana ko maniro matindro ijasay dia nagakarakara na patto iya ko de ko tuloy ni pati aja mususaiwi pada berupa tau ya ko magbali bola pa aja mususay bali bola suami istri aja mususay lakay mo aja mususay baynemo ay pajaba ko aja mususay raya mo raya aja mususay pemerintah mako ni pa imam aja tasusay makmu makalampi bacaan na cerroko apa di itu nanti itu yang kamu lago-lago padahal kemasan pajak jadi di kula lagu mina baca iya
makmu aja tersusai imang nih, napay tan luaya na baca tuh di masin nih, tuh kan naroko no, aja, iya, tahu aja tersusai anak tadi paksakan sesuai keinginan, padahal ini kemampuan anak, anak aja tersusai tahu tak, sila ada mengkosoki kita piak kalau gileng, apa gitu, lakai aja tersusai bayi tak suruh macam nih, dapur kasur sumur macam nih, zaman digaga zaman tuh dia cek gitu, pada itu penilai di balan, padahal macam nih kami nandre. Iya, bayi ini aja tersusai lakai maka dia di Gampang, apa gitu? Ini kok ini narupa ama kampung nih, Pak Desa aja tersusai rakyat, maloli masih nggak pajak, rakyat aja tersusai Pak Desa, kata lu di maloli masih nggak pajak, tuh limon roki boleh nanti lu makan cukup, padahal tuh 550 satu bulan, ini kan begitu. Kung kagak nurus itu ya kawan di Indonesia sosiasona, rakyat kung kagak urus itu tulis masusah, begitu saja Pak. Ustaz saja masuk saya jamaah macara macam mapak didutu nanti polisi silen di macara mau iya jamaah dia selesai ustaz saya nak 10 menit macara apa dicengari di jam iya apa itu panitia masigi aja selesai jamaah aja selesai panitia masigi apa itu Pak ya nanya nanti yung lepas joka insyaallah amat kampungnya pada susah mabali bola kit nendre banu na bali bola tak bola aja macam ini maka ada jambang ko ada ini aja tak bisa itu malu ada taban tak bisa iya ada yang masuk satu kami dipunah maka ini coba Omar radio ki aja nali wasadan radio tak lo ko bola na tahu itu melo matin roso tate CD as-salatu tate 10 tate talu demo pernah panjang marado pada batu tinro ini bengkel aja tuh di mates motor tengah salatu tengah bani aja tersusai ya kau tuli mulit penyamangi pada muru patau bukaran nilala bukaran ni dece tahu itu dipakanjaki ni nawana agak janji dan dita yang di langit memberikan kemudahan nah gitu jadi jangan kata lomu yang pada naru patau kolino buang Allah Ta'ala si malaikat na lomu yang dimata ke sulmon gitu makanya maka dia dita ya kau meko tambah suruh ke masagin na lalang mola pada kalau kau mapasa na dia na sopasa ni kita tambah suruh ke dia tantri dia tak tajam iki pintu na suruh maka dia neka lalu ini di bawah pintu na suruh tak buka mana kenapa dia mau antri dia mau tajam mapasitaru di bawah ia na tak buka na lalang mataru di napai antri tay saliwa mataru ki di tama talu na suruh ni nabita wala ide cita mapija elokoriko masih kita abas ako yung pwede ko masih kita nasa tasya kaparana para na chow sisinde mo ato agin na yolo tingale Ilaw daw ng kataw tulit paujaki, ataw de chingo ko pada tarupa tao makarawi tao kanya to kasi. Makaramate na paujaki makarade sa pa rin kalinga mo to. Poko na yan ang kanagata tuto ni kisan yan makada numajaya aja na tapaw. Ko kisan makada ismajako, ya ko ya ipapa maja makoni. Tuto ina sa makulok tanay ipancha. Dito tanay pa, poko pito tanay ilang agagay na tade baw na. Ya ko itu ni tata mabaw, irako ni tata imabaw, patamo ko ay tata imabaw. Tapi ko tanay langsung tade. Sipa na tanay tapake kapatak di mana ni jay kung kalato kidi. Makiro. Jadi wala ide cito mapija ko rin. Yang kedua, oto ko makasilir iwatu na mana tinro na tawi. Asam paja ko iwatu din nagatawin dito ko. Pakanjaki, suju ko dulu na ko Allah Ta'ala. Yang ketiga, wajaran ni inran na taw makirran nga mo kodan. Bali bolata macicil motor ini palit pa. Tule mo. Oh, antari mangi. Antari mangi ta masuruh ka kumakit. Iyo jalan pintas ya. Namun ya nyoro tala aja na tumabela maguro makonda. Makanya itu ko gamay paangka. Iya ko tomelo macawi o po Allah Ta'ala sampajang. Buncina suruga sampajang. Tapi na rekomelo ki makanja o pada tarubatau pasidaka. Makito. Iya nang kataw pa namo mga jasi pa na kumabasay tuli makadato te taw kanja. Kita ngare chale. May pasipamilihan na pamu babawa ko lakasi. Ina tuli makadate makanja. Padahal patataw tuli natutu ka chanaw to na ko lalo. Ya to mi makoy. Iya. Kanang kataw liwa jasi pa na katiliwa basana pasti yan ito. Iya na to ampe makadekomeko makanja rante-rante na te ang basamawan no. Tapi ya komeko buka pintu na suruga, meron ko mencari ko Allah Ta'ala sampajang. Apa dia gagal ibadah pak? Maka si yang mana landro alele kecuali sampajang. Iya puasa, ini menonton. Ini menonton televisi atau nggak puasa? Angka ketahu mas sampajang menonton televisi dia gagal. Dia nggak sampajang itu menonton televisi. Iya puasa, wading iya mahal, iya wading mahape. Tapi sampajangnya dia cocok.
Totalitas. Tidak wadi Pak Dua. Sampai yang metong itu Pak Degaga, Pak Dua betul mana ya kok makam jasa kaitnya wadi apa lalu. Makanya satu-satunya ibadah yang dijemput langsung Nabi ya Rasul Limonde. Nah pada dia damping ke mereka. Apa mereka Jibril itu angka bilang kita tujuh. Maliwan Nabi telah Sidratil Muntaha untuk tadi masa perjalanan dia boleh mendrek Jibril. Hancur kak mereka. Maka Rumi Nabi tadi itu gak damping. Ya itu sampai yang ibadah nafsi-nafsi dia itu na cocok ya haji wadi musuh lo tahu. Ya kung kadita na dia boleh mendrek haji kaya sa badal haji. Tahu pa haji kan. Puasa makoto den rule wajawat di sesili warang para ang kaya sa dia. Tomate na din na salasay anak tawad di mapuasa ni namanya kabak puasa. Iya sakay wad dia palalo ng kadawajaran na. Wad dito na tawajaran. Wad di. Tapi sampayan dia na cocok. Kanya wad di nga palalo maka kanya. Kuda dia babay ni maka sa pajaloro kadua may kaya lo galungi patuju mo cicak. Wad di. Dia cocok. Dia ngalan. Dia tu ampai maka ibadah yang tidak boleh ditinggalkan memang cuma sholat. Ya kok haji deh mujam itu mampu ini membisu, kok dia tak mampu aja na tender. Ikunci na ko caki na karena kau di bahagia aja tasogi. Apa gitu? Maka kan papa kau caki na karena kau di bahagia aja tasogi, dia ada tasogi dia nak naik kewajiban. Maka dah pero sampai jangan angka mato, apa dia itu nak naik kewajiban sampai aja tahu jangan toki. Apa gitu? Kehidupan nama gitu Pak. Jadi tanggung jawab tak kutuki ke kewajiban. Nabita ipaturo mo po Allah Ta'ala, iya naroon na surongan. Iya ko ampena nabita sampai ampena nabita orang ni natita, aga na perintah orang ni. Pasidak ka, aga na perintah orang ni. Ampe madecen, aga na perintah orang ni. Sampajang, labiat kasi rato na surong akini solawatu saka. Paperintah na orang iya naroon. Akidah, iya naroon perintah na akhlak na nabita sampajang. Akhlak na sabita, orang. Jadi ko orang ni natabuka, kita patunjuk na orang insyaAllah. Salama ni. Namun dia kalau mana yang pada itu kata suku itu sampai kalau igatung apa dia kata lo tu suku gimpe mana itu simbol manusia dia itu kata suku pak angkat tahu apa suku nama lo tidak ada raja lomak dari jamak tapi dia beli bola nanya si cocok enggak angkat tahu dia nang tadi untuk komasi tapi kok bahasa ke pemasumbang tahu tapang ke bantuan nah milawi sumbang tetap pangkana dari kata tahu raja lomak dari jamak desi senang kena sumbang maka sikit iya dia kata tahu tu pak angkat tahu mak dia kata suku maka ustaz siapa nama ustaz gimpe tu Nabitan itu tahu pasuku pada angka kesalahan tapi langsung ditegur. Abbas wa tawalla ayyahu lama. Itu kan teguran Nabi. Ketika Pak Yaro Nabi tadi itu apa? Jadi ya ko ini kung kata to giling mako ko Nabi tadi itu na giling si maputar lo watakale itu sampai ditegur. Padahal taubutan. Umi maktum kan taubutan. Na umi maktum mo kilo Nabi bicara si bawah ku tanah nang kapabuka Yahudi pole. Yaro Nabi giling lo ko pabuka Yahudi padahal taubutan na din itu. Tanpa turun ayat ini hamba sawat awal. Mari batina agama maka dan begitu. Nah itu tapi dia jaga perasaannya. Jadi itu nanti tak kau giling dia nak giling dulu nama kau deh. Selalu watak kali mengolok korok. Ini itu yang punya ha. Mengolok yolong maka titi. Wah, nah itu mana? Apalagi makun rai ya Pak makan nama lima loban rai ngai dia. Makun deh. Pak itu kelebihan nama makun rai. Namun mak kita layolo makun kita tu korban rai. Sampai makun raya magalak cile. Nama gitu. Jadi makanya komelo ki macuri salompe madecina nabita mapamulakin roki. Maka da pemimpin pasukan. Nabita na tahu pimpin pasukan nilaw sa harap padahal simpat bicara langsung si malaikat. Tapi nilaw mo pasaran mo ko anak guru na. Ito ako tridi na pemimpin na sa hidi. Jagwa na iko. Ini bahaya mah. Itu pemimpin itu harus meminta saran. Magay, nasa angka agak di mulai mitay, maga dah hebat na mitiso pa. Tapi pakai mo papalati, padahal iro palati na kumipas si Jagoro sa mitiso, chicha nila yaman na marana. No, matiso jago matinyo. Tapi pakai palati, padahal palati na kanya patinyo. Ini palati na menewa si Jagoro ay chicha nila tatay ulo na labat ni. Tapi kenapa mitiso bisa hebat? Karena ada yang dia tidak lihat, orang inilah yang memberitahu. Hanya kita butuh penasehat. Ada siya bang kali bicara ko nasa ayong pangyayari ka ay nakataw mako to malasan niya na ba iya bahaya na to ko ustas na siya bang kali saran bo bahaya lada ko taw mapa guri na siya bang kali bicara bahaya yan na mega makukuha antentong ay perlu ki paparingaran aya ito matoy mangkali saran tapi cara ko to matoy o mabicara aja ko na kada usal ya tu deh macam itu nasa macam tokoh ha na pecek dek pak jimuan deh itu saya tapi itu
Makanya cara menasihati ang kaapo na nabita, anak na Sayyidina Ali karamallahu wajah. Pak Ijit dosen na sahabat na nabita Pak Abu Bakar Umar Usman Ali. Ang katugalar-galar na Abu Bakar makadaki as-Siddiq. Tau mapatungan eh. Magina kada mapatungan nga paalin at matapari na bita waktu na napichara Israel. Makada pole ka makka malauli su ya mato wanye ujok kayo mato subu urewa ya ko tau de panasat de gato kapau-pau na siula ya lala ginali ko dapi na diga ala bastir pik pijarana ng kapole makiro ina ro na diga to matapa ina Abu Bakar hiyo nasan namu ya si napaya ro na pau ko na dita lawat pa dito ina tinigalar asidik ito si Umar dipanggil dengan sebutan Al Faruq dari kata Furqan magi na sabani sa palay sa kigahalala kigaharam. Ya Umar, ya konandri agagay na di bismillah ko igiri tapanalua. Si salami matiwat tanan haram. Napay tamo ko tigaro na naluan. Agagayan rin na di na puray wajan sa. Ito ya, ampay bakita nga ka man rin kubuting. Pamadari ito kubuting, makadabami pa Indo agasan pa bipay ko lay malat, tsaka mo yolo. Ako di, ito ampay bakita nga ka man rin kubuting. Apa yan nakadamo tsaka mo yolo, di na halala ko kijual bali. Kecuali podang ni makada tanggalat nito, cara aku tanggal asirat wajah ko, inran na sa nero. Yan ko makada tsaka mo yolo, tanya inran. Yan ito ampay bakita nga kaya man rin kubuting, makir. Pa yan ni Mega nasa tsaka mo yolo. Yan ito ampay kupura di Makoro, ay malalupas solo ni. Yung nakita na, baru yan di si Baklope baru, tsaka mana masan na. Dia 50 sa bulan sa laway yung na ya, haji si Rato sa busulong rato na buting anak na, 50 binabawang na. Kaya niya barangka. Dito na ako kusupin, kumiro pa ako na, kumiro pa doon. Pagka tumakoko, kita baru, asa na kita pa solo. Di ko mapabuting ina di matuji masisa, di matusisa dita, magito malas arapo makaisuli. Najaji matuko lang ni Bamiala, nang kamoto bola makalong. Malam yung takar 20 na juta chichen hari. Napasa ka nga ba ni Jaji ele sabtay si kusubon. Man rito dito ng kanita, ito lichupo ni man rito dato man rito nakadiri-diri mako. Siya gayaro, 20 na juta, ya kanya tatarongan ni di anak tayo ko pure buti na paki mamodala. Si tawi makareso na wadi madiche. Si wan ni di iso lagi 20 na juta gara-gara bensi. Tanaw na may gari. Na makunday na mali. Makunday na tunggi may galasan na makukuha. Kunday may galasan. Paitiya makadaka ay mapata sila. Pag makadai di makunday ya sukuruki na repupura ki malapay na mo gimpila kita sukuruki. Ang kada to daripada degan. Sukuruki makadamano di alakay ko aja mo makadamano pakanja kibawan ni bobona na mainga. Yan ang makanja mo bobona to roni lima diichi yan ito na pachikir kung kamasala. Maka di dia lima dari temik kita balungnya gali. Makanya itu dia taling. Makito. Yan ang makanja mo servis na insyaallah dia susah. Ini nondoi. Makon itu. Terjaga itu. Apalagi perbandingan mako kok 1:8. Nang karone pura mabay ni ciding katupito na darah dia katawan itu bahaya. Dia tiga jandai deh. Itu nak darah dia itu na bahaya lah, itu jandai bahaya lah. Apalagi kena yasang hati, tama manima ko kamala na mapatulang po na napatatutungka na napasang hapin, na baju ponco, masurara ponco, na pagoya. At tupi ni Biman. Makai kilo, pada ula-ula. Yeah. Agak sana tito. Awe. Oh, tika. Iya bahaya. Terjaga ini, Pak. Pak itu biasa sandalan ini na tahu, ulawan ini na tahu. Kaya makukuha na mo lakay ini na tahu. May pangalakay itu makukuha. Iya. Keadaan itu makukuha, keadaan ini tidak ada batasan. Nabuka mo HP tahu yang kemasalah. Iya. Iya itu gaga Pak. Nah iya tahu na makukuha Pak, makan naman ang ilala di gaga. Iya pa makaday, iya ko malata man ni Reno nga patama isuro ga magilan. Tinatan niya syafaat na nabita. Diga. Yan ang pay, amauloki. Ang kami pertanggung jawab, kamato ko sulumon, di kanapura ka, marilo, nasa baja dyan mo. Iya. Abu Lahab lagi, Pak, manasa tamaranaka. Abu Lahab iya. Ito na takbat yada abilhab. Manasa, au silaka, au tamaranaka.
Gara-gara Mario ni betul na jaji na dita tanya to pasalam. Ario na Mario na sabah jaji. Jaji na dita jaji we Rio paga. Ipodang ko pembantu na makada. We jaji na murid kanja paga. Kalau anak-anak arwani gertak paga. Rio na bebas ka udan. Gara-gara iya ro ampai setiap hari Senin Abu Lahab diringankan siksaannya. Penaraka. Gara-gara mana setanya selang. Apalagi di selang. Maka apa jite ka tahu na semua di bid'ah. Pamaranaka. Tuh, sama nali nama punay neraka. Iya. Ya saya sering istilahnya mereka apa diulungi deh Pak. Pendapat-pendapat makiti. Kemarin saya dapat kitab, buku 50 kesalahan dalam sholat. Wih, aja nang kena 10 kita rokon na sampajangin na 50 kesalahan. Kira ko deh mana? Iya, rokon na sampajangin 10 taluni. Mana ka 50 kesalahan? Baca, oh, namun ya lo kuremat beda salam jamaah salah tuh dah katanya ada sampajang itu. Ya sampajang mapa mulai kata bere lah tuh bere salah pura bere salah tanya ada sampajang. Maka da pura bere salah nasa na 10 rupiah dia ini narunti desa na Namara Jawa angka desa na 10 rupiah ko to pura masampajang iya minate minadita na repong kakasi manda ke kulindro aja nilagga Pak manja di sakdi itu kesurimon. Ya, tapi aja tuh si taruh kesi. Pada nabita, marepa mas sampaja mas sandala, naludong sandala na apa na cikiring yung kisi na sandala na mas sampaja. Aja tak curi dia, rupa iya masih na nabita kasi ni. Ni pagate hele na deka karpe na, tak curo pun gare pake ya rumah sandala ni gare tamat na nalalupa sering panitia yang masuk. Mati, jadi tuh hadis saya itu tuh nawa ditapai yung mamaluto kung kalau mako di. Nagitaman re talu jadi na pake cucuk ni apa karo masih bawa roti nandre. Coba ni gare mandre buburu na talu jadi. Karena di galat tu kesumpatan na capu Nama kiro. Dia na wadi tapa langsung itu mama karo makide. Tapi kung katong mandre na talu jadi cucuk sa. Buburu memang na talu jadi dia mo baso na reweg. Makiro. Nadita makadadi na waji sampai jumay ko busilokpoy. Cucuk ni apa pangata na pala pagka Roma yan ang busilo po nakasilaboy nga natawi ko suyuin hindi masigita na mga kakanya ang katupat at mamoto jasuya hindi na berlaku yaw karena keadaan di na wadi makunrayin ninyo hindi na lakay na di na wadi makunrayin malangi di alay na kukurin min laudi makatalinga dito sa plosa kung kabalibalik ka ng katukurukan to sulara bawang nilakay pero sulara alay na pamalingi aja na di malangi alita apa di sana kita makre makunray ko di sa plosa bunilaw na di 50 sa bunarunto di gasa sunayat aysa maki itu jadi kemana mau tuh petunjuk apa petunjuk kehidupan rumah tangga sudah diatur dia tuh ampai Nabi Isa Pak lagi peringati kelahiran dengan Natal tapi yang Nabi Isa dia suku akacurangnya Pak atau dia kebainin Nabi Isa dia kebainin itu kuni cara ya curi kumende kebainin bagaimana dalam keluarga nah Nabi kan Nabi asyara ini Sira, apa siyong matarwe, mako ini tuh ampe yang kata maka depan. Tapi dia suruh ki maka dapat bayi ki apa deh. Pangkat tuh gitu ya napa kita pangki rumah kau bala kuminan nisa imasna wasulasa waruba. Pa in hittum Allah ta'dilu fawahida. Iya ya menurut ulama pakar syariah sebagian angka maka datangnya dia perintah tambah bayi ini. Tanya ayat mat tambah bayi ini, ayat mak kurang nih. Apa iya ra dia sangka tu kalau pulau bayi ini nasi kita. Nasambara bami na pugay ini. Ia na mangingin na sa dinasalay bawang turunlah ayat ini untuk membatasi makanya itu ayat langsung pangki humata bala kuminan nisa imasna langsung dua dia nacibi langsung dua na po magi na dua padahal nama kede ya rumah kundre mo pugay dua na kude mulai dua telu ari pa ayat kude mulai tapi kude mulai dia cibi na seandainya ya ini ya curi pak ya kumakmay ni tawi langsung dua makundre na patuda apa ayat langsung makana masna jadi ya perintah mengurangi istri bukan menambah, tapi ustaznya pakai untuk menambah istri. Nah kira, jadi itu perintah mengurangi, menurut sebagian mutafasir. Tapi ini rasa deh, ini perintah mereka ini ya, inilah yang saya berbeda. Maka itu pak, apa yang itu aja tuh makun lagi pak, tanya hak pakai ini betul, iya hak pakai, kerana hak tutamli, tanya hak milik, ini yang kemakun lagi maka kita saling memiliki dega, gitu. Iko niya pun na apa iko yali. Nama kiro, nama gale. Ya kung kahapin na hindi wajay kang hindi mali. Ya kung kulit wajay ni kapuna kang hindi. Tapi napunay ki kahapi de.
Yan na to ampay ni makun ray na mo kasira to makadutang la ko din mo lebar la ko itala eh. Namo madano-dano utang la ko din na ako. Nayaro ni na mo chicha ni na ko la ko to nasaba ali na ni matopon na. Makiro. Iya minawad di tatak patala na rekologi pengadilan agama. Lay wakil katomi pengadilan agama ni patatak. Hindi. Makito jadi aja. Makanya perempuan itu dimiliki tapi perempuan tidak memiliki. Pero, di ko makadesali mamiliki sa lalanda. Iya to. Ina to ko makademanta sapi aja lalo na milo permiso ko bagnim ko kumabay ni. Apa na ganyan to? Hindi. Makiro tapi aja kacuri de. Ito nga na kakamama din pa. Masuk na yero agama. May kamakanan ni ako tamli. Makiro pa. Ina paham? Ina to ampay analoginya begini. May kamali HP. Ako tanay siya galin na. Pada 4 juta. Eh wajar. Makunday ka makro di hitbah. Siya maharna sa perangkat alat sholat. Di Balancana, 100 juta. Wajar. Iya pun na yun. Tapi kung may kamali HP baru, wadi ka. Wadi. Makiro. Iko kurang ni mali HP, kurang ni wajah itaruh dah. May kamali HP baru, sa pasiki. Begitu analoginya. Jadi itu apa makanan hakut tamli. Tapi dia rohani, tinggal rani. Amanah itu istri. Amanah. Ya kung masalah salit, itu tigan rusuh. Ito ampay ko din na sampaja makunraye na din ang kanapang ngajala kayo tatak kijam mong koroni. Tapi ako lakay din na sampajang itu makunraye din ay ako tanamato ko na sabab memang bukan tanggung jawab. Cuma kalau saling mengingatkan itu lebih bagus. Jadi makunraye sa baraki ko din na sampaja lakay tatilo dong ya Pak itari matudak tayo. Itu ampay wanita yang berdoa, suami yang bekerja. Itu kan Soeharto orang hebat, tapi mati din Pak aja tahu jago. Ikuti. Habibie orang hebat, mati din Ibu Ainun selesai. Susilo Bambang Yudhoyono orang hebat. Tapi ketika Ibu Ani wafat sampai ini tidak bisa bangkit. Kenapa? Karena yang mustajabah doanya adalah orang yang ada di samping. Ya nama salah jama-jamangnya pada selo kebanyakan. Maka itu. Ternyata apa nih? Pokok nasabah itu sebenarnya ruhnya kehidupan ada pada istri. Aku tuh makundai kelima dari kemana dia laki kumanu ilau doang nih. Memang kira. Nah itu kuncinya. Jadi kau bayangin tadi nang kanilau doang sabar nih. Sampai kong kagak titip sama istri 3 kali lebih cepat doanya dibanding doa laki-laki. Apalagi kau matampi beda tahu luar biasa Pak, itu malaikat yang menunggu doanya. Maka itu jadi banyak berdoa. Tersudah beda tak jadi. Makanya kok tersudah milau doang tapi aja tak tambah ya. Maka dawane itu PPG itu milau doang ngi pada naitan dubai ini. Aja. Namun cik dini. Cik dina. Aja na nami galak Pak de namanya tu cik de itu tuh lepas 7 manang. Iya. Itu sebetulnya usahakan. Pak, makanya kehidupan ini Pak begitu. Kemudian neki macuri nabita. Agan nani yang curi kira-kira. Sampajanna ay maraji-raji. Sampaja perlu nama bere jama ya naruh. Bere jama ki. Ya komeki mali ya sesek na bere jama aga. Dia panabatay kalau masih. Pak itu kok mapita na kalau masih tahu putusan na. Pak yoli pinapalaw. Mamali makadah. Mamali ni pau yan ang kataw nasa mapita yan ang kataw putu ya. Pak nang kataw yoli pinalo tahu putu. Ya kami misalnya tahu malelang, dia panamatay ng kami manamatay jawat tu. Itu ampai Pak Bangi, matandre untuk anak usul mondre. Apa Pak Bangi itu dia nang kena terlambat. Ang kagapak bakur pi batay nang ka. Makito pay matandre kedudukan ng Pak Bangi itu ampai Pak lebih ramai kinang kapiti-pitiran na. Lebih ramai mancaji Pak Bangi mancaji man. Pak ya ko salay Pak Bangi makadami tayo, kaya lah salah. Kan itu ya ko imannya salah. Kani masih menging kani mata ko subhanallah. Ako nakada. Itu ya apa imannya makadaja na malampila mabila la baca ta. Iya na baca na pala-pala ita uya pa ko lesing kapatuju. Pak ya ko talay matandre na lesing. Makari ba ko masan di sasabugan na idi. Kamakiro. Iya, maka tuti mapoh na lima kaibik lagu si sandan lesi di kapatuju. Akiro yo ko kudua lagu na inate na liya nasala na tinamo na naigora to. Kadalang ya hidup. Jadi tapi nega tumak mo. Ino yan ang kulala. Kung napay makadawala daw dito baka kulala si. Apa angka ni matotias ang ongko pa angka. Angka to nasa uang kay ti mawat duha. Ya to kuali na wa duha na. Ya, di na yan na ti ongko. Yan na to pasabaran na wadi ngitam surug. Aja tanu ko aja. Pa angka sahabat na nagita kulala ongko na.
5 tahun manca jima tuli kulo lahu na baca. Makiri-kiri mamuna. Nasa maja na tuli manori baca nasa mako ya dia rupuji. Dia mau macio ko dia melo. Makanya malinda. Na pamakari ko cha kalau la ko nabita pa nabita sura manca jima. Iya ko makan nabita suka ya sewasu. Elo ni lapor. Kade maja ka jero ta ini kade makai makan nabita ya memang tu suroi. Maka dah ahli dia Rasulullah tuli kulo Allah kasi baca. Na 5 tahun itu dia lo. Maka dia nabi teh ulira ngagare. Dia akan kita sare tu ulira ngagare. Kanilo mangolo maka dah anu ye tuli kulo Allah dia gare baca ko manca gima ko nasa mema ya Rasulullah. Makin nabi teh magami manginasa. Iya pa jasa di namanya masam pajak ko kulo Allah baca. Maka dia nabi teh alhamdulillah. Gara-gara pak pujimu ko surah Al-Ikhlas si bawa ko matu tama surga. Nak panyanagan dosa. Rewa iman jadi mama dari nana baca tapi itu dapat rokok. Jadi mati itu nabi tak. Jadi dia susah itu nabi tahu mana dia susah. Matarawi nabi tak talumpan ini masuk matarawi na pertama ko bola na dia nasu patampan nina. Kita nai makar magi dia tasu makar nabi tahu saja itu kada mutajang na. Ni tahu ka ko maraji ko mo saktay waji iya na mo patuju na masisa no mapuasa ko so. Iya nabita deh na melo barakan mana masam paja tahajud nabita deh na itu na migala ada masam paja duha deh jadi naringankan ni pajak kamar dari rejinya deh jadi di pak ya nalo kalau mau yang gama kalau mau yang iya misal paja perlu mutlak harus jam loro eta jam sarai jangan tapi ya sunnah lo mau yang ngaji namu silampa nih baca napa to mak dia tuh kalau masa paja subuh baca silampa apa itu baca Quran maka dia iya nade di baca talut tak di bawah kalau apa iyo ko bahasa Indonesia 5 tahun dia baca nggak cuma mak baca iya baca koran kalau tahu dia timpa koran laban maka lipu memang nasalay ni matoki yan tu ampai kita baca namo maraka niya tu maraka pa may kapalan nandito maka da dua na lolong maka ko makuli-kuli pwede ka mengaji lancar yun kita ko bala na siya kapat tama selama Ramadan ang katuto na sa uede na to kasi kikan ni tama na sila datok mengaji ya ayyuhalladzina amanu katawa kapamati di tama nakichan niya mo baca na kapamakuli ya ayyuhalladzina amanu takot kapamato nama bila puro po kita dia na bila tama ano makiro iya na tama yang penting macet jadi ka to kaya ka agama yang ako dito ba talo mo yan ang kalimata aja tasusay maka naman kita jawi na aja na apa dito na yaman na to makanja baca na makanja to peringaran ang kato makakanja lago na tapi masalah peringaran na iya ko sampaja ngapa makanja pagarakan makanja baca makanja peringaran makanja pa ilamu rukun ya ko detisa nya to de makakanja baca na stas ya baca na makanja tapi masalah peringaran ang kato pa macam baca tapi dia macam peringaran ang kato to macam peringaran tapi dia makanja baca ini ka suku na itu aja na makanja baca na ini apa ya, apa tuh Allahu Akbar. Nomor rokok Allahu Akbar. Natanya ke kok tuh kan? Ih, anak kita tadi aka. Nah kan Allahu Akbar aja Allahu Akbar. Ini aka lapor. Kan itu tanya kok. Jadi nang kata Allahu Akbar. Ini angka pamalada Allahu Akbar nakaribayan itu ang Allah Ta'ala kama kare habar kareba tanya besar cede itu bawah wala doldi cede si salana alhamdu dengan alhamdu ya ko alhamdu segala pujian ya ko alhamdu sinin na cai ihdinas sirata dengan ihdinas sirata capak bangku tuh ihdinas sirata tuju kilakani ujung pedang yang runci wahai tapi ya kau dari sini aku netomi roh aja nata parote siapa itu pengajuru nama kau itu. Ada kata hakere halum tuhaman. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim malik yaumil ya kan perkara kali. Kan itu aja nata parote si aku netomi roh di sana dia salah betonya na tujuh. No. Iya ni na salah kau nisang itu jadi apa? Nah baca salah. Iya kung makumitong ito nisang ito ina to ampoy pagka sejarah ng urut kay halil bangkalan ni pang malay masampajan na iro to matoy manchajima ura ni manchajima min lawdoni nasalawa aga baca Allahumma sholli ala sayidina Muhammadun wa ala ali sayidina Muhammadun maka di urut sala itu Muhammadin tanya Muhammadun asaman rasa na to na 35 tahun kuliah itu baca aga na gunana na sa aga imo ka Muhammadun tatay salah
Sige ka guna sa tigaga. Tuli na ulan Allahumma salli na dena na maka do timun na tuliya maniro. Asa man rasa to nga ngai. Ma dini guru tamalopi na ko dali bay na nga jolo kartasa ni ka suri pakiro na mo kira nga kika jero salawat. Tuju mage na ciya tuju na bati ko baca ye. Maka na naman dini jero pakira sa limuka. Malalang mo kuya si natasi ilalum. Ada fi guru te bakile pag jolo kira nga kasi aro na kika salawat tuju. Piling guru tangi kena se. Tomatoy di naglopi malalam di nagago. Nakay parukai palipak-lipak na sa jero. Ako dahil nasa nilomo ka, Pak Guru ko, tapi Pak Guru tok ka. Papasilolongan ni Jolo. Pak Iko dia mulabu. Iya malopi ka. Pak Iko to labu-labu iya. Pak Guru ka aga mo baca na dia mulabu na ko Pak Guru na salawat. Nasa iya ko meron na baca Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad uno na dia labu. Maka na di teman be maka dia ya mana tu maka dia ajar mo lagi. Na jadi na tunasanya pakai niya tu. Iya. Jadi kadangkala lapas itu tidak benar, tapi karena kedekatan hamba yang membaca Allah memaafkan. Karena dia tidak tahu, yo ini nape talunga soma guru tajuk, oh pasalamanan, oh salah, alhamdulillah. Ya mau nakor, bos, pelan-pelan mau, begitu. Ini penting dalam agama. Nah, sebab kadangkala orang ini menyusahkan. Iya Pak, malumok dia gala. Mana bisa lagi makor, udah sahabat Nah saya ini kata masalah, tapi dia paulis, salah ya minumnya makanya bisa tahu. Kamu kok Pak Pajamuti na tinakada guru presiden din namo magamte masalah mo ya sampaya ko apa iya na makanya sampaya mula gatachi di mo ya to yan ko din mo sampaya to diga meway ko ko paboto ko din lepat piso botoran ya sampaya ko yung po de boto rewa sampaya siko ang kakisahnya to Pak ang kataw tama sala nasa ni tama sala tapi pana kaya tilola na nasa tama no nasa di uli sala minaway nasa taro ni tama na yo salam tapi kunci nang kaaga nasa iya na tama waktu bako bako napakama napamasampaya kinro ko nasaway kampa mo tu pala nasimoro nasiya mo najaman di jaman na sisan ng tabola ni Andre kibolo tau sogi makay gagagana ninaw ni nadati subo ko wala ta sogi ya pa may gagagana nama kuramana ni na parikaro nagagana na tama subo tarpas sa bag patami subo pa tapaningan na si surak mato tamo bago ko wala na ta sogi moto mana ni sa nabola loma jinne apa nasa mo yung pura niro kama niya le naman ay suro man chagima manawa-nawa din na papayaro po na bola nasa ni malaika nasa malaika na ito tagaban nyo ko bola sa malaika na niya diyo pagkapuna na bola hindi na nasa ito rin na solo nila yun nasa malaika na ko bola mapasampaya malaika solo na yun nakada aja na niya ima nasa de mayo kinasa hindi na mayo makadali way pahal naman na nasa nga malaika aga na ubacha man chagima pura ni mancaji maro pura ni makberesan lang nakadani kuna na bola we talamanang ya pasti dah kayak talamanang inalaman nasa we baraka na bangi itu jadi gara-gara iya na panja nasa we itu na makanja mo sampajang makanja bangi makanja kamay ang kapapidalit halala na lingi kung halata-halatanya di na isapa na lingi na papisaw yan ang magampang uti sa hidayah Pak ang kalalaw tantara general pura sirunto nasa paustas Datu pacara macaramay ka din ang kaumainga. Tau bebe mana caramay ka umainga. Ako kay yes. Tau bebe mana nasa pa ustaz. Kokoro nasa posko ya kung nato sampaja nasa tulima kanda nga si bagotay. Na tau bebe ni nasa korosi wali na posko nasa tulima lalo ko to sampajan. Ina iya na lalo sinasa na patusi chologas na nasa nararlangi pala liman na panapapira na tulima jalo lomon rin na patuli katak diri mako na panajalo masigi. Tulima kada mana sangaga di rumah nana talungas mo nasa tulima loli sumakoro lautan ay nasa meron na kadaga di nasa rosibam mo nang katulima ko aga makna nero nasa o na kodangi makade pa jay makandangi talo to sampajangi laituno teto ko surimon rima palaliman laituno na payatin na lino tuno kay ko surimon rimo rima pipalana law masampaja masampaja gara-gara yan sa we ya to nga pataw paja ko ya entaw bebe na charamay ka ande mo pa umay gara-gara yan na may na jadi anu tanagamuti sa hidayah Pak anu tanagamu ito na ito ang pay kumadawa kimaga jamo takariya mo na tumadawa na may ay taupusan na ito namita lagi din ulit pasal lang niya murin manas sa nabi mo gisan palagi dia jadi aja apa tujuan atau palingan lagi bawang cara itu ang pay makaraka agaw susay o gamay agama regi haji ay dito aja na tendre makakurigadi aja na patala sa inulut na to pangka haji mako ka umrah mako kay cicil to aja na Maji nang kami lu cicil umrah, nama kaje tu gampang umrah we. Miki kalau lu ngapalan umrah, kalau yang dibawa di lakai tawa, pakanjaki layanan na, lolo ngatu apalah haji dan umrah satu kali. Nama ka gampang makanya dia rone tapi garingan lagi bayi ni tak biki mak miki la umrah. Bagi aja.
Makan dia palan na tuh. Masa paja sunat duha dan rakan di waktu pagi makan nanti tadi musel melo sel apalah umrah ku sedemon cicam. Itu sampai sunat duha. Petang raka sampai sunat yulo nasara itu satu kali ibadah umrah. Angka lalu tuh Pak Nabi tamak kada lalu umrah si bawa ya kata lu tamat sempurna kega salat sunat Isra. Urang masam paja subuh, tomon ro masigi masih pi mubapi dapi tu waktu Isra sampai sunat ki raka. Pada tu apalan kalau tu umrah si Nabi tak kata lu. Makin Nabi tak tamah suku umrah nasi bawa ya. Ina to na to nakada to matay diolo aja na ya kukusa pa aja mo rewa pala masigi. Betungan na ya ko de pa mo itay tanay aja mo salay masigi. Apa yanan kataw masyep pinasalay masigi ko suboy itay. Ya ko pakalinon na din na sila da moros ito na salasay. Ya ko meki malomo turus linota masyep pitasalay masigi. Ya ko mapatamo pitasalay di na may salasay jam-jam. Ang kagagayo sa tulitak pangala. Pa kami to pa mangulog sa liwa may manisandalan. Kama pitay na lupa tama na pengulo sa liwan may manisandalan na nasa wasal ora pa menegi ko matulali tau pa kundrun na ito ay aja makarigun ta kaya jado ramana modal itu dale na aja mulalung apa pede mulalung itu pede mabelay yan nato nang kabaca-baca na to matulyo Abu Bakar tatundro ko Ali atau ku Usman di Abi ku Umar Rimon Rico Salipuri Nur Muhammad Baraka do ala kumpay ko pakengnya itu Abu Bakar pajok kay lampu Ali agamay mo rusuk macho mo to Usman parang paralino sandre ko pawaran yang ngajam soro ina to Nur Muhammad makito i lampu ko agamay mo rusuk itu ampay agamay to rusuk na macho mo to lino ina makaya sampaya ka pa makaya insyaallah macho lino ini ko lino itu rusuk tak de to agamay tak de kaya ko jamay kada pura pijama ko sampaya de gapuran pero makunde na kada selesai pijama ko sampaya de ta sampaya Mima bisa pani mana supremana sumi masa sari mana kusa di simana su prema pure mana sumi yang pelinan bisa pani 50 sesa pura puluh sesa di sirat pide ka purana dega ya tak ada pura pijama ku dena pura dega selesainya na tanay di selesai kami dega jadi arone mako aja masih pita lo galungi makir masih pita lo pasaya balu ke jamo jadi lalu lada gaya pak aja ko lino jadi lalu mara beda na pala lulino si bapak sapa lino ko pita ba di pala luman o si bapak sapa mano ya ko pala lumano paano mo pala basina so okay o di nasa dabakan persoalan nasa laylalaw sandala na tulari nasa matugtorewa mali tapi palimatan rechi di mano natika na poso at coba ni gare kong kamano yaling iban ni na pairawan na tamara pangit na manyami dito makumati ito sito nga na linoy pa nalalo chile nga yaling iban ni dos bu bani ito sumbangi na malo mo dali pa makari ko nga latala alin na chi di wali ko sa pulo dito siya to na may panorang ko de tataki borang ilalang pa ito malaika, ya panilaw daw ng ikongka. Ya kung lalo may chiling ng isoro din, ilaw daw malaika. Ya to ako tapalit pang italisari, tapamilaw daw malaika. Pa ito malaika, mahlutang forma. Yan na to ampay, diramuy doon sa buses. So, daripada si Rato sa buchicha misulang. Apa istiraha ito malaika. Yeah. Makiro, napadongan na may butukan. Ay doon sa buses. So, yan na kada bita. Amala kami na napuji pong alatala. Iya man nanungangi, wa ingkala na mo chede. Kanya to kan, ang po ito nasa iya daripada so si Rato sa busulang. Ay, Cica nilaw daw malay ko ba jadi na nilaw daw. Yo po kasos sa nilaw daw. Apalay ko to sampay ja masuk sikit. Namo si sa bumi. Kaya malay na dodong ito nga ini. Makiro. Usaha kami tas sama to no malay pa madari kay mato. Dalam beberapa hadis itu mengatakan dia mengeluh kepada Allah. Dia pernah selesai ucapan ng kasyamalan. Dia pernah selesai ucapan ng kasyamalan. Puro masyata. Kata forma malaikat. Iya makiro pa aja itu tanong masuk lagi dosa berupiah. Pak makapo tiga tahu ya ko maraja-raja maraja-raja to dale 10 sabuy maraja si Ratu sabuy mako to paano mo to malaka mo dulu to kada gaji milo yaling ya tawin na di kana diri makiro manja bil hasanati falahu asra amsalha kumuling nga chi di wala ko 10 makiro ya sumbang oto tangki lagi papalura minyak itu mana sa 50 sabuy tere solar na lura mana ka chapura solar le papartamina lisari tangki na to nang ka solar mo lura 50 sabuy nang kami ya tu capuri solar 500 sabon magi nang kay nasa made gaga salah polo tangkilo polo masinano to jadi aki borang ni salang polo ko dali talo kun mapusok puro langi inano ay ko dosa mo sala bicu ya ko 10 sabu pipa na iya ko si Rato sabu pipalupo na iya to ay maja takar maja pamalu pura si pangaldi pura si raji makutukuto si na dosa mo bitabere diburu ko pa makong ka salah na kape dili lagi we no mako mati itu Sumbang, tapi ya tuh dia pak, itu sampai Gus Dur, nah tolai gambaran dia, waktu nanti presiden di Siratu esamu gambaran Soekarno, mah songkok mak jasa, kita negara di Siratu itu nama songkok mak jasa Soekarno,
Di sisa gue, dia nak baju-baju mak bangku. Baki murah. Agama nana, ya kome kalau masih alay di masong, kok isi pemaja saya. Ya kome kalau darah di mak bangku yang mau bawa. Yo, pwede si balikan nih. Ya ketemu lo masih di bangku ya lah. Ayan na to ampay pa di sirate si badi si sabi pura mapangewat ko mapangewalada. Si runtu mekta pada cerita ako pabare masu si lesero si sana si runtu makare di sirate la haula wala quwata illa billah. Kinro pole di si sabu naburu mana dito demo. Wih, ni ta manya nasa ngidi mo dili ta makamopi kanja ito malangi mo pi Nasi bamoy biasa pajajo ko pabare. Maga mo niya ko, mo na bunya-bunya bawang eh. Menamari di mana nih gitu, dile mo maka di sisa gue, maka memang jadi kasi ya Pak dia keliap po jokang mah. Maka di sisa usap pa ko kantor na Pak Camat, dia runtuh kok. Sapa ko kantor na Pak Bupati dito ko gaga, ko Pak Baluto dito runtuh ko maka di sisa po, dia beto kagak ko to ko matu kasi Pak Balulara Emondro. Pak Balu onyi ko matu pa mari di mana nilele ko. Kada di sisa gue lah sila na nya makumi ko to maka dia disisa gue tapi angkat on roh di siratulin ang runtuk ko nasa kilo nasa kucilingan na masih maka dia disiratuin nasa oh iya ang kamuanya itu menerima to igat tetapi suruh nggak terima kamu punya igat. Jadi makanya saya wasiatkan kumeki macuri sifat nabita yang pertama kalau mau yang ibadat terukatan mudahkan aja kesusah itu ya pun kagak masuk sahabat bicara nama gampang ya, supaya nalumuyangi urusan tapong Allah Ta'ala. Yang kedua, usahakan nih pakasiwet ta sampai jatuh apa kanjat. Kemudian yang ketiga, abas sakit, negaki masih sedekah. Ya kalau dia tak sedekah, cawa-cawa batu nih ha. Ini tu nak kena ditawasu muka piahi kalau kasadekah. Ni cawa-cawa cak biru lo pada taruh kata pasidekah. Dia nak kena impak makan pasidekah. Ini tu kemudian kada basa panak na yan, makan mana nasa, mabasa di cawa pala di gageling. Tu ampai aja tu masa musuh, masuk lepak apa tim. Tahu maka kumru ya. Jadi mau bawa cawa-cawa kong kata jatuh situ cawa-cawa jadi di. Maka itu paano na. Kemudian Rasulullah sebenarnya yan tu ampai na bitas itu ngana tu sampajang. Tato ngalipu haro ko min sujud dal tu da maka okina Ahmad. Jadi itu tu mas sampajang ni nalay tunur na nabita. Yaitu ulun mim aroy hati ulun mim aja dal maka Muhammad. Yan tu nakada Muhammad mas sampajang Ahmad sampajang. Yan tu watak kali pa unsur na tanah api angin wae yaitu api tatong yaitu angin rokok yaitu wae sujud tanah tudang ahmak matu yaitu jadi itu nasi lapasan dia mana muku ini jadi itu pahang itu pak itu nak ada sudah apa sih itu ampai masuk ke patan rupa ang kamariding kamacala ang kamabolong ang kamapute itu nak ada suku patan rupa nasabak kulo itu nur na nabita ya matutu watak kali tapi ya kustas jelas kali makoro lete la ko sandro dapat bantu buaya nasoron no tama sa loe nanti musri apa sandro malay itu ampe gamay ko sandro malay bahaya ini tuh bahaya tuh kita nih gede dupa-dupa nah perintah na gamay makin nabita nyalakan dupa katau mati atau dupa ko apa rumpun na dupa mawangi ya na ruwangin na papole malaika nasaba na pogi malaika mawangi sandro malay nasa rumpun na palatu itu di rumpun na napapira maka ko din na tudupa na din na do nasa din na latto ko din na tudupa mana rumpun na saja na palatu rumpun na natuli na pakwa ya kini rumpun na palatu aja na tapatudupa motor pixar man na tapajala mo piro na din tagasi tama rumpun na pano may gani malaika din ako ini agama harus dipaham pak ina sandroy mali masalah ina to ampay na mo pa itu biasa asal nasa salaman na to asal pak do naman na to tigari burongko agi dia san barongko padahal makade barokah salawat suwallah al-katiri salah maka daki dikatiri salah al-katiri nindin maka daki dikatiri mandi pasolli li rabbika wanhar maka daki dipasok afwan maka daki diapang maka dome matinuk jadi namu ya asal nabi pe atau pandrita atau malengi mengislamkan nama-nama benda islamisasi benda dan tradisi yan tu ampay na pakimanang yaro na tanalimanang asang iyo pwede maka dulila namo tu warra don rupa to barra si bawarra apa iya ko namporang maka dia berra iya ko menasi maka dia warra dari kata warra iya ko namporang maka dia berra dari kata birrul walidain makanya ko tahu mapak boti namporo tu warra ko menri bolana pak maka dia mamagi-magi na tumali lo tonoton birrul walidain maka kan itu sebenarnya kehidupan itu luar biasa to pada tepa ini to nya to nak mundri de gaga maki buasa bet masalah salamanan namo al-katiri salah maka dato mi dikatiri salah nampai pau salah meman iya ndegare suwallah dari kata solawat ya mana tuh pak kemana makna cuma ini dia dipakai
Jadi itu penting sa jaga tradisi kita. Ya tasalay makoy mamaulong katalo igatong magi na batalo ka pa di ka majik ko. Iya di mo ta pa jok kay lempu ka batalo ka majik ko di ka to. Di ka pa. Ya kung ka batalo ka majik ko na labirang itu rojo na niya polo, labirang polo na niya majik ko. Betul nga nataro ko mati ko kumuko lempu. Iya. Yo mi di lempu ta mako ka taluro ko lempu kandaw, lempu baci, lempu balibasa. Lempu kandaw malempu leko malempu sinagatalo ko pialina na pala lempu pa pagi itu tawa na pa bagi dua na. Kak ni tema tu ni gini dua na bicang itu lempu kandaw. Lisu, maginang kalisu, bawal lisu, anas sulapa, rukun iman. 5 sulapa, rukun Islam. Itu angka lisu, masulapa 5, rukun Islam, masulapa 6, rukun iman. Angka tulis masulapa apa ustaz ya Abu Bakar, Umar, Usman, Ali. Sifat ni rumala, nega, yo pwede palipantin, napagato duit. Padahal talo itu kata tulisan na uli na salakan na ulaun na. Itu tahu bicara na pangkaukan na tekan. Syariat hakikat ma'rifat. Angka talo masulang uli na makanja isan. Angka talo makanja uli na masulang isan. Talo amporo san. Angka to mako tura pa sungko na maluy bida na makanja da sino majasa tapi majakal na tahu amporo na san. Iyo po nito pa, yung ano nito situngan naman, si ko niro si jasal lang nata, tanya tau biasa pasal lagi, wali. Tau pandrita yolo yang mengislamkan para wali, dan bukan wali Allah sembarang, surya na nabita. Apo na nabita pasal lagi, tomato tayo. Makanya itu tomato yolo, pandrita na reko bicara na, tapi ya kirite modelit na taniya. Iyo po makukuha mega pa, modelit na ni pandrita. Iya, mega. Jadi, iya tomato yolo, pandrita sifat na. Halus bate na mabicara de nang kana belle na nang kagaga pura na bereng itanana de na nalan na pura ni na bereng na mo na pasisilin di gaga sura na di gaga akta na di gaga matren na yan na pura na majama ka de wahalalatan na selesai de nang kanalalung iya makokoy ang kasura na nalalung mo pa makiro jadi iya tu tahu rioloy bicaran na kemudian sifat na nala sifat na nabita mas sifat tahu pandrita pakaian na biasa-biasa, Pak Dara, Pak Gali, yung kirita aja kagak. Yung kumakukuha minggu, mas saru, berapa songkok na, tapi madari majakalan na. Iya, tapi dito gagawin ko sokte, dia kagak. Nah, makanya, saya kembali tadi mengatakan, maka dia di tau pandrita tadi yolo, mengajarkan agama, dengan keniakutan na dalilena. Ya, dia tau matoy, yolo, mak guru, ko tau pandrita, mengaji tudang, dari makanan ketau macok korelo di bolana bawa kaci mak guru dia nama tanrang dia nama pakai mik pada ya mak guru pak di sana hakiki mak guru sempajang nak guru gara-gara iya naro nami gak tahu biasa makan jak paham ke mana gara-gara iya loh tapi dia kan untuk masih sekolah deh oh kami bola-bola darah elau itu mengajar ilmu hakikat. Jadi dia nampak, iyo ko makukuha nampak mana, tapi tak dia ni hakikatnya. Itu yang banyak. Ia matandre pak disalah herangi, tapi tak dia ni pak disah hakiki. Saya sering mengatakan, ia tahu mata dia lokong kenapa usi betul. Ia makukuha kata lu dipau dia namanya betul. Iya, sama koli-koli dia namanya jadi. Kenapa? Nasabah memang ia tu tahu macabe okupo Allah Taala ya lepak di sana. Namanya ilmu laduni, min ladunna ilma. Ang kapak di sana pulau ko Allah Taala. Nak panitaw pandrita yolo mapak guru dia nang ke rumah kada iya hadesa malam hadesa de. Istilah na pake makadani pembali. Nah, yan aro istilah pa din malam dia nak kada. Tapi dia nak kada bidah. Pak ko bidah na raka capat. Tapi makadai pembali. Sangi pembali dia na wat ging ang kajana ko mo bigaw. Yan aro sa pembali. Dia na wat ging. Wat dijaji larangan agama, wat dijaji larangan adat, wat dijaji larangan hikmah, wat dijaji makruh, wat itu jadi haram. Gitu angka pembali matingkat-tingkat tuh. Angka to pembali na sabab pak disel nami. Dia nawat dengan anak emak katani kaluku cek di kaluku, aja mau culik, mali pembali. Malah sendok mo matu. Padahal deh, yang dikolek puluh cek di kaluku, natapay matu kaluku rakok. Nama kiro. Dia nawat ditudang yang kamu doang kempangan ni matu. Padahal yang kamu na teh yolo kaci nala. Pak buku angka gulung ya kok kaci inak kanyarang inapai loko na sope tak barat tahu na din na cucu ijay. Jadi cara na matamparan untuk supaya pendidikan ya pemanasi tahu dia dapat digi pepe oringnya kamatunan kamu melo manre na digaga. Cucu ni apa orina teh biasa ori tanah
Saja dia tidak ada ikut dua. Cocok dengan orang Malaysia tetapi nama apa lupa lu itu narepak. Jadi caranya mendidik begitu. Jadi ilmunya dia nawat di makun raya mak kita tutup dangu pak demi. Pak ya dia nak tahu dulu dia ngau mata tu mangolok ko batai. Nanya pakai nanti dulu dia sudah agak pelik lipa. Kung kamakun raya mak dong ko malipa ko di mata tu mangolok ko batai agak pita setan. Yan tu nak ada dia mau bayi ni dia mau lakai. Itu nak kata tu dangu ko lalang dia nak lakai maku itu situ kan nak. Pak nak kata lalu nasa kata tu makun raya mak pakai siri-siri. Jadi caranya itu. Yung kumaku kue, ya itu macu itu aja ibarasa. Untuk berat. Makanya, tapi banyak yang lari ke pesan agama. Di nawat di sandre o kodok pintu hadis na yan. Pemali masarite kobolano ko wani. Hadis na yan. Paanang kataw masari ng kobolano, nasari lo sa liwag, malaikat rahmat akan tinggalkan o. Pinatunak kadadinong lima di chingi pa. Kalinom mo gang kapatapulason. Itu ada di kitabnya Imam Sarnudi. Yang kana, talilin. Di makiro itu ampai na tema na di nawat dia lulu ko di pakewe di nawat di gato pakai ni makbani sa liwang pora pak nonro itu jin yana tenang kata madari mapat di arona na langsung mati itu jin pakaian nah tinggal yang mana tuh yo di makokwai sa liwang mana menigat tabu kita tuh jujur tapi apa masa sama makbani na sa marak ko mo padahal itu tidak boleh banyak di nawat dia lulu ko di pakewe di nawat di majak kata jaka polisi na yan ang kajaka ipakin na jaka polo sina na pak balu din ulit na dicingi pak abalu-balu kan ya itu semua ada jadi karena dalilnya ya jadi itu ilmunya makanya di tamu ko tema ini saya ceramah 1 jam jadi iro komelo ki macuri salompe madicin na nabita akhlak na nabita akhlakul karimah Rasulullah cik di mo bawa pak tala genak nih biasanya rahmatan lil alamin agak ajak tasusaiwi pada tak berupa tau yang bawa sifat ta'ala insyaallah selamanya ajak tasusaiwi pada tak berupa tau ya kok iya na rusuk kuni dia nagaga na tigo polisi mondok ni kantor na matindro na mo tantare de kala na salay bola ko maniro matindro ijasay de nagakarakara na patto iya kode ko tuloy ni pati ajak mususaiwi pada berupa tau ya kumak bali bola pag mo susay bali bola suami istri aja mo susay lakay mo susay baynemo ay pajaba ko aja mo susay raya aja mo susay pemerintah mako ni pa imam aja ta susay makmu makalampi bacaan na cerroko apa di itu na tayo yang kamu pilago-lago padahal kumasang pajak jadi di kula lago ni nabaca iya makmu aja ta susay imam ni napay tan duaya nabaca to di masin ni to kan naroko no aja iya tahu aja tersusai anak tadi dipaksakan sesuai keinginan padahal ini kemampuan anak aja tersusai tahu tak sila ada mengkosoki kita tapi ya kalau gileng apa itu lakai aja tersusai bayi tak suruh macam ni dapur kasur sumur macam ni zaman na dilaga zaman tu dia cek itu pada itu penilai di balan padahal macam ni kami nandre ya bayi ni aja tersusai lakai tak maka dia di gampang apa gitu ni ko ina rupa ama kampung ni pak desa aja tersusai rakyat temalodi masih nggak pajak rakyat aja tuh sesuai pak desa kalau di maloli masih nggak pajak tuh limon roki boleh nanti rumah kali cukup padahal tuh 550 satu bulan ini kan begitu kung kaaga nurus itu ya kawan di Indonesia sosiasona rakyat kung kaaga urus itu masusah begitu saja pak ustaz saja masusah jamaah macara macam mapak didutu nanti polisi silemen rek lima cara mamopi iya jamaah aja tuh selesai ustaz nah 10 menit macara apa tuh dicengari di jam iya apa itu panitia masigi aja tak selesai jamaah aja selesai panitia masigi oh itu pak ya nanya nanti yung lepas joka insyaallah amat kampungnya pada susah mabali bola ki nendre banu na bali bola ta ko bola ta aja macam maka ada jang bagu ko ada ni aja tak bisa teh manu ada taban tak bisa iya ada yang tu masuk satu kami di punah maka ni tu pak Omar radio ki aja nali wasadan na radio tak ko bola na tahu itu melo matin roso tate sidi as-salatu tate 10 tate talu demo pana pa radio pada bas putinro ini bengkel aja tuh di mates motor tengah salatu tengah bani aja tuh selesai ya ko to limulit panyamangi pada moro patau bukara nilala bukara ni dece tahu itu dipakanjaki ni nawana aga janji na dita yang di langit memberikan kemudahan nah gitu
Jadi yan ang kataw lomo yang padang narubataw o kolino, kung Allah Ta'ala si pamalaikat ng lomo yang imato ko sulumon. Makito. Makanya makadina dito, ya kumeko tama suruga masagin na lang mola. Pada kalau ko mapasa na din na supasa. Niki kata suruga di tantri. Dita tajam. Ikegi pintu na suruga makadaya neka lalok neka lalok ini mani bawa. Pintu na suruga tak buka mana. Napa di demo antri, demo tajam mapasitar di bawah. Ia na tak buka na lalang mataru di napai antri tay saliwa mataru ki di tama. Talumi na surong na dita. Wala ide cita mapija elokoriko. Masih kita abas ako. Yung pwede ko masih kita nasa sa kaparana para na chow. Sisinde mo ato agin na yolo. Tadi gale. Ilaw daw ng kataw tulik paujaki atau decing ko pada talu pataw makarawi taw kanya to kasi. Makaramate na paujako makadade sala pa rin kalinga mo to. Poko na yan ang kanagata tuto ni kisan yan makada numajaya aja na tapaw. Ko kisan makada ismajako ya ko ya ipapa maja makoni. Tutu ina sama kulok kita na ipanca dia tu tanay pa pokok itu tanay ilang agagay na tade baw na ya ko itu ni tata mabaw irako ni tata imabaw patamo ko tata imabaw tapi ko kita na langsung tade sipa na tanay tapake tapatak di mana ni jay kung kalato ko ini makiro jadi wala ide cito mapijalo ko rin yang kedua oto ko makasilir iwatu na mana tinro na tawi asam pajak ko iwatu din nagataw nita ko Pakan jati, suju ko dulu na kung Allah Ta'ala. Yang ketiga, wajaran ni Indran atau makinran aja mo podan. Bali bola ta macicil motor, ini palit pa. Tule mo? Oh, antari mangi. Antari mangi ta masuruga ko makit. Iyo jalan pintas ya. Namun ya nyoro tala aja na tumabela maguro makonda. Makanya itu ko gamay paangka. Iya ko tomelo macawi o po Allah Ta'ala sampajang. Buncina suruga sampajang. Tapi na rekomelo ki makanja o pada tarubatau pasidaka. Makito. Iya nang katau pa namo maga jasi pa na kumabasay tuli makadato te tau kanja. Kita ngare chale. May pasipamilihan na pamu baba bola kasi. Ina tuli makadate makanja. Padahal patataw tuli natutu ka chanaw to na ko lalo. Ya Tommy Makoy. Iya. Kanang katawali wa jasipa nakapili wa basana pasti yan itu. Iya na to ampe makadeko-meko makanya rante-rante na tayo abas samawan no. Tapi ya komeko buka pintu na suruga, meron ko mencari ko Allah Ta'ala sampaja. Apa dia gagal ibadah pak? Maka si yang mana lanro alere kecuali sampaja. Iya puasa wadi menonton. Ini menonton televisi atau puasa. Angka kata mas sampaja menonton televisi dia gagal. Dia nasa sampaja ko menonton televisi. Iya puasa wading iya mahagi wading mahape tapi sampajangnya dia cocok totalitas tidak wadi padua sampajang metong itu pada gaga padua betul mana ya kok makam jasa kait wadi apa lalu makanya satu-satunya ibadah yang dijemput langsung Nabi ya hasil limon deh napa dia ini ganti ke mereka apa mereka Jibril itu gangka bilang kita tujuh maliwan Nabi telok sidratil muntaha untuk tadi masa sampajangnya dia mulai mendrek Jibril hancur kak pemirsa maka rumi Nabi tadi itu gak ganti. Ya itu sampajang ibadah nafsi dia itu na cocok ya haji wadi mo solo tawe ya kung kadita na din nendule mendre haji kaya sa badal haji tawe pa haji kan puasa makoto den rule wajawa di sesili warampara ang kaya sa pidia tomate na din na salasay anak tawa di mapuasa ni namanya kabak puasa ya sakay wadi ya palalo ng kadawajaran na wadi to na tawajaran wadi tapi sampajang dia na cocok kanya wadi ya palalo maka kanya kuda biya babay ni maka da sampajaloro kadua may kaya lo galungi patuju mo cicak wadi dia cocok dia enggak tidak tuh sampai maka ibadah yang tidak boleh ditinggalkan memang cuma sholat ya kok haji dia mujame itu mampu ini membisu udah kok dia tak mampu aja na tender dikunci na ko caki na karena kau jibah haji aja tasogi maka gitu maka gampang pak ko caki na karena kau jibah haji aja tasogi dia na tasogi dia na karena kau jibah maka dalam pero sampajang angka mato apa dia itu nak naik kewajiban sampaja tahu jangan toki kehidupan nama gitu pak jadi tanggung jawab tak toki angka kewajiban nabi tak ipaturo mo po Allah Ta'ala iya naroon na surongan iya ko ampena nabi ta sampai ampena nabi ta orang ni natita aga na perintah korangi pasidak ka aga na perintah korangi ampe madece aga na perintah korangi sampajang labiat kasirato na suro akini salawatu saka peperintah na korangi yan na akidah yan na perintah na akhlak na nabita sampajang akhlak na sabita korang jadi ko korangi na tabuka kita petunjuk na korang insyaallah salama ni namun dia talamanang yang pada itu kata suku itu sampai talo igatong apa dia talo tu suku gimpe mana
Itu simbol manusia. Dia itu kata suku pak, angkat tahu rapa suku nama lo tidak ada raja lomak dari jamat, tapi dia beli bola nanya si cocok. Enggak. Angkat tahu deh nang kadi runtuk ko masigi tapi po basa ka kumasumbang tahu tapang ka bantuan na. Milawi sumbang at tapang ka na dari katu tahu raja lomak dari jamat desi sana kana sumbang maka sikit. Iya. Dia kata tahu pak angkat tahu mak. Dia kata suku makra ustaz ka namun ustaz gitu. Nabitan itu tahu pasuku pada angkat kesalahan tapi langsung ditegur. Abbasa wa tawalla ayyahu lama. Itu kan teguran Nabi. Ketika Pak Yaro Nabi tadi neto na pada ini ya ko ini kung katato giling mako ko Nabi tadi neto na giling si maputar lo watakale itu sampai ditegur. Padahal taubutan. Umimaktum kan taubutan. Na umimaktum mo kilo Nabi bicara si bawah ku tanah nang kapabuka Yahudi pole. Yaro Nabi giling lakor pabuka Yahudi padahal taubutan na din na ito. Tanpa turun ayat ini hamba sawat awal. Mari batina agama maka dan begitu. Nah itu tapi dia jaga perasaannya. Jadi itu nanti tak kau giling dia nak giling dulu nama kau deh. Selalu watak kali mengolok korok. Ini itu yang punya ha. Mengolok yolong maka titi. Wah, nah itu mana? Apalagi makun rai ya Pak makan nama lima lo bandreng aja. Makun deh. Pak itu kelebihan nama makun rai. Namun mak kita lagi yolong makun kita tuh korban rai. Tuh sampai makun rai magalak cile. Nama gitu. Jadi makanya komelo ki macuri salom pemadecina nabita mapamulakin roki maka da pemimpin pasukan nabita na tau pimpin pasukan nilaw sa harap padahal sifat bicara langsung si ba malaikat tapi nilaw mo pasaran mo po anak guru na ito ako tridi na pemimpin na sa hidi jagwa na iko ini na bahaya maka itu pemimpin itu harus meminta saran magay nasa angka aga-aga di mo lengitay maga da heba na mitiso pa tapi pati mo papalati padahal iya roko latina kami pasti jago sebagai tiso cica melayama na marana no matiso jago matinyo tapi pati palati padahal palatina tanya patinyo ini palatina mene masih jago ay cica nila tati ulo na labat nih tapi kenapa mitiso bisa hebat karena ada yang dia tidak lihat orang inilah yang memberitahu hanya kita butuh penasehat ada cabang kali nang bicara ko nasa ay yung pangyayari ka ay nakataw mako to malasan niya na ba iya bahaya na to ko ustas na siyang mangkali nga saran wow bahaya lada ko taw mapa guri na siyang mangkali nga bicara oh bahaya yan na mega makukuha antentong niya ay parang ki mapaparingaran aya ito matoy mangkali nga saran tapi cara ko taw matoy yung bicara aja ko na kada usal ya tuh deh macam itu nasa masjid toko ha napai cek dek pak jimuan deh nah itu deh tapi itu makanya cara menasihati angka apo na nabita anak na sayyidina Ali karamallahu wajhah pak iji itu sanna sahabat na nabita pak Abu Bakar Umar Utsman Ali angka tu galar-galar nah Abu Bakar makadaki as-siddiq tau mapatungan nih magina kada mapatungan nga paalin at matapari nabita watuna na bicara Israel maka da pole ka makka malaw lisu ya mato wanye ujok kayo mato subu urewa ya ko taw de panasat de gato kapaw-paw na siula ya lang ginali ko dapi na diga ala bastir pik pijaranan ng kapole makiro ina ro na diga to matapa ida Abu Bakar hiyo nasan na mo yasi na payaro na paw ko na dito lawat pa dito yan ang tinigalar asidik ito si Umar dipanggil dengan sebutan Al-Faruq dari kata Furqan magi na sabanis sa palay sa kigahalala kigaharam ya Umar ya konandri agagay na di bismillah ko igere ta panalua si salami matiwat tanan haram napay tama ko tigaro na naluan agagayan rin na din na puray wajan sa itu ya ampay bakita nga ka man ko buting pa madari ito ko buting makadabami pa Indo aga sanek pa bipay ko lay malat cata mo yolo ako di ito ampay bakita nga ka man rin ako buting apa iya nakada mo cata mo yolo de na halala ko kijual bali kecuali podang ni makada tanggalat itu cara aku tanggal asirat lu aja ko inra na sanero ini ko makada cata mo yolo tanya inra yan ito ampay bakita nga kaya man ko buting makir pa iya ni mega nasa cata mo yolo yan ito ampay kupura di makoro ay malalupa solo ni mungkin kita na baru yang di sebuah prope baru cakap mana masalah hak dia ada 50 sabun asal awal unjuk na ya hak di 100 sabun sulung ratu nabut tinggal anak 50 mina bawangan kan ini barangkali dito na ako sopeng ko meron pa ko na kumero ba dia angkat tu makoko kita baru sana kita pas solo
Di ko mapabuting ina di matuji masisa, di matusisa deta, magi to malas sarapo makay suli. Na jadi matuko lang ni Bamiala, nang kamo to bola ta makalong. Malam yung takar 20 na juta chichen-chinari. Napasak ka na ba ni Jaji ele saptay si kusubon. Manre tawi dito ng kanita, ito lichupo ni Manre daga to Manre kaya nakadiri-diri mako. Siya gayaro, 20 na juta, ya kanya tatarongan ni di anak tayo ko pure buti na paki mamodala. Si tawi makareso na wadi madiche. Si wan ni di iso lagi 20 na juta gara-gara gensi. Tanaw na may gari. Na makunray na mali. Makunray na tunggi may galasan na makukuha. Kunray may galasan. Paitiya makadaka ay mapata sila. Pag makadai di makunray ya sukuruki na repupura ki malapay na mo gimpila kita sukuruki. Ang kada to daripada degan. Sukuruki makadamano di alakay ko aja mo makadamano pakanja kibawan ni bobona na mainga. Yan ang makanja mo bobona to roni lima diichi yan ito na pachicir kung kamasala makabi din ngali mandali tinmi kilo galing gali. Ang kanya to detaling. Makito. Yan ang makanja mo service na insyaallah di ka susah. Ini minodroy. Makuha nito. Tajagay yun. Palagi perbandingan mako kok 1:8. Nang karuan ni pura mabay ni ciding katupito na darah di katawan itu bahaya. Di tiga jandai deh. Itu nak darah itu na bahaya lah. Itu jandai bahaya lah. Palagi kena yasang hati. Tama manibako kamala na mapatulang pun apa napatatutong ka na napasang hati. Nak baju ponco masuk darah ponco na pagoya. Cuti ini gimana? Makai kilo pada ula-ula. Iya. Agak sana tito. Awe. Oh, tika. Iya bahaya. Terjaga ini Pak. Pak itu biasa sandalan ini na tahu, ulawan ini na tahu. Kaya makukuha na mulak kayo ini na tahu. May kapangalak kayo makukuha. Iya. Keadaan itu makuha, keadaan ini tidak ada batasan. Nabuka mo HP tahu yang kemasalah. Iya. Dia itu gagal Pak. Nah iya tahu nama makukuha Pak. Makan nama nang ilala dia gagal. Iya pa makadai. Iya ko malak taman ni meron nga patama isuro ga magilan. Tinatan niya syafaat na nabita. Dia. Yan ang pay amuluki. Ang kami pertanggung jawab kamato ko sulumon di kana pura ka mardo na sa baje mo. Iya. Abu Lahab lagi Pak, manasa tamaranaka. Abu Lahab iya. Itu na takbat yada abilhab. Manasa au silaka au tamaranaka. Gara-gara Mario ni betul na jaji na dita tanya to kasalang. Ario na Mario na sa jaji. Jaji na dita jaji we rio paga. Ipodang ko pembantu na makada. We jaji na murid kanja paga. Kalolo mang anak-anak arwani gertak paga. Liwa rio na bebas ka udan. Gara-gara iya ro ampai setiap hari Senin Abu Lahab diringankan siksaan. Neraka. Mana setengah selang, apalagi di selang. Maka apa jadi kata nasa maulid bid'ah, tamaranaka, sama nali nama punai neraka. Iya. Ya saya sering istilahnya mereka apa diulungi deh Pak, pendapat makit. Kemarin saya dapat kitab, buku 50 kesalahan dalam sholat. Wih, aja nang kena 10 kita lurukun na sampajangin na 50 kesalahan. Kira ko deh mana? Iya, rukun na sampajangin 10 taluni, mana ke 50 kesalahan? Baca, namun ya lo kuremat beda selamat jamaah salah tuh dah katanya ada sampajang itu ya sampajang mapa mulai kata bere lah tuh bere salah yang kurma bere salah tanya ada sampajang maka ada kurma bere salah nasa na 10 rupiah dia ini narunti desa na nama Rajawa angka desa napa 10 rupiah kau kurma sampajang iya minatnya minadita na repong kakasi manda kayak kulindro aja nilagga Pak manja di dia itu kesurimon ya, tapi jatuh sih taruh kesi. Pada nabita, marepa mas sampaja mas sandala, naludong sandala na apa na cikiring yung kisi na sandala na mas sampaja. Aja tak curi dia, rupa iya masih na nabita kasi ni. Ni pagati hele na deka karpe na, tacuro bon gare pake ya rumah sandala ni gare tamat na nalalupa sering panitia yung masuk. Mati, jadi tuh hadis saya itu tuh nawa dita pa yung mamaluto kung kalau mako di. Nagitaman rin talo jari na paki. Cucuk ni, apa karo masih bawa roti nandre. Cucuk ni gari man rin guru na talo jari. Karena di galat to kusumpatan na capu eh. Namakiro. Di na wadi pa langsung ito nga makromaki di. Tapi kung katong man rin talo jari, cucuk sa. Guru-guru ngayon man rin na talo jari, di mo baso na rin.
Makiro. Nadita makadadina wajib sampai jumay ko busilokoy. Cucu ni apa pangata na pala pagkadoktor Roma. Yan ang busiloko nakasilaboy nga natawid ko. Suyuin. Hindi masigita na makakanya. Ang katupat at mamoto jasuya. Hindi na berlaku yaw karena keadaan. Di na wadi makunray ninyo hindi na lakay na. Di na wadi makunray malangi di alay na kukuray min laudi makatalinga dito sa plusa kung kapalibalik ka ng katukuro kanto sulara. Bawang nilakay pero sulara alay na pamalingi. Aja na di malangi alita. Apa di sana kita makre makunray ko di sa plusa bunilaw na di 50 sa bunarunto di gasas sunayat. Asa. Makito, jadi kemana mau tuh petunjuk na Pak? Petunjuk na. Kehidupan rumah tangga sudah diatur. Dia tuh ampai Nabi Isa Pak, lagi peringati kelahiran na dengan Natal. Tapi yang Nabi Isa dia na suku akacurangnya Pak, atau dia kebainin? Nabi Isa dia kebainin. Itu kuni cara niya curi kumen dia kebainin bagaimana dalam keluarga. Na Nabi kan Nabi asyara bainin. Sira, apa sunro materwe? Maka ini tuh ampai yang kata maka depan. Tapi dia suruh ki makadawa bay ni ki apa de. Pangkato dito ay ana pa kita pang ki humapa bala kuminan nisa imasna wa sulasa wa ruba. Pa in hittum Allah ta'dilu fawahida. Iya ya manuru ulama patafsir sa bagian ang kamakadatan niya di parenta tambay isbay ni. Tanya ayak matang babay ni, ayak makurang ni. Apa iya ra dia sangka tu 30 bay ni nasi dito. Nasambara ba mi napugay ni. Ia na mangingin na sa dinasalay bawang turunlah ayat ini untuk membatasi. Makanya itu ayat langsung pangkihu mata bala kuminan nisa imasna langsung dua dia nacibi. Langsung dua na po. Magi na dua. Padahal nama kede ya rumah kundre mo pugene dua na. Kude mulai dua telu. Are pa ayat kude mulai tapi kude mulai dia cibi na. Seandainya ya ini ya curi pak ya kumakbal ini tahu langsung dua makundre na patuda apa ayat langsung makana masna. Jadi ya parenta mengurangi istri bukan menambah. Tapi ustaznya pakai untuk menambah istri. Nah, kira. Jadi itu perintah mengurangi menurut sebagian mutafasir. Tapi ini rasa deh, ini perintah mereka ini ya. Inilah sehingga berbeda. Maka itu Pak. Apa yang itu aja makun lagi Pak. Tanya hak pakai ini betul. Iya hak pakai. Kerana hak tutamli. Tanya hak milik. Ini nang kamakun lagi maka kita saling memiliki dega ada gitu. Iko niya pun na apa iko yali. Nama kira. Nama gale. Ya kung kahapin na hindi wajay kang hindi mali. Ya kung kulit wajay ni kapuna kang hindi. Tapi napunay ki kahapin de. Yun na to ampay ni makunray na mo kasira to makadutal ko de no le berlaku tala Namo madanu-danu utal ko de na aku. Nayaro ni namo chicha ni na ko berlaku to nasaba ali na to punna. Makiro. Iya minawad ditatak patalay na rekologi pengadilan agama. Lay wakil katomi pengadilan agama ni patatakkan. Hindi. Maka itu jadi aja. Makanya perempuan itu dimiliki, tapi perempuan tidak memiliki. Kira, jika maka dia saling memiliki salah landa, ya tuh. Ini tuh maka dia mantasati aja lalu na milo permiso ko bagay ko may kumabay ini. Apa na ganyan to? Hindi. Makiro, tapi aja kacuri. Ito nga na kakamama din pa. Masun na yero agama. May kamakanan niya ako tamli. Makiro pa. Ito paham? Yan ito ang analoginya begini. May kamali HP. Ako tanay siya galin na. Kada pajuta. Wajan. Makunday ka makro di hitbah. Siya gamaharna sa perangkat alat sholat. Di balancana 100 juta. Wajan. Iya punay. Tapi kung may kamali HP baru, wadi ka. Wadi. Makiro. Iko kurang ni mali HP, kurang ni wajah itaro dah. May kamali HP baru sa pasiki. Begitu analoginya. Jadi itu apa makarani hakut tamli. Tapi dia roane, tinggal rani amanah itu istri. Amanah. Ya kung masalah salit itu tigan rusuh. Itu ampai ko dena sampaja makun raye, na dena kana pangajala kay tetap jam mengkoroni. Tapi ya kalau kay dena sampajang itu makun raye dena ya kutana mato kutana sabab memang bukan tanggung jawab. Cuma kalau saling mengingatkan itu lebih bagus. Jadi makun raye sabara ko dena sampajala kay tatilodong ya Pak itari matudot tayo. Itu ampai wanita yang berdoa, suami yang bekerja. Itu kan Soeharto orang hebat, tapi mati benena Pak aja tahu jago. Ibu Tini. Habibie orang hebat, mati benena Ibu Ainun selesai. Susilo Bambang Yudhoyono orang hebat, tapi ketika Ibu Ani wafat sampai ini tidak bisa bangkit. Kenapa? Karena yang mustajabah doanya adalah orang yang ada di samping. Ya nama salah jama-jamangnya apa desa lo kebanyakan. Maka itu
Tanya itu apa nih? Pokok nasabaku itu sebenarnya ruhnya kehidupan ada pada istri. Aku tuh makung itu 5 dari kemana dia laki kumanu ilau doang nih. Nama kilo. Nah, itu kuncinya. Jadi kau bayi ini tadi nang kanilau doang sabar nih. Tuh sampai kau kagak titip sama istri. 3 kali lebih cepat doanya dibanding doa laki-laki. Apalagi kau matang tuh beda tahu luar biasa Pak. Itu malaikat yang menunggu doanya. Makanya jadi banyak berdoa. Tersuruh beda tak jadi. Makanya kok tersuruh milau doang tapi aja tak tambah ya. Maka dawan itu PPG itu milau doang ngi pada naikan dubai ini. Aja. Namun cik dini. Cik dina. Aja na nami galak Pak de namanya tu cik de itu tuh lepas 7 manang. Iya. Itu sebetulnya usahakan. Pak makanya kehidupan ini Pak begitu. Kemudian neki macuri nabita. Agan na nani curi kira-kira. Sampajanna ay maraji-raji. Sampaja perlu nama bere jama ya naruh. Bere jama ki ya komeki mal ya sesek na bere jama aga de panabatay kalau masigi. Pak itu kok mapita na kalau masigi tahu putusan na. Pak yoli pinapalaw. Mamali makadah. Mamali ni pau yan kataw nasa mapita nang kataw putu ya tu. Pak nang kataw yoli pinalo tahu putu. Ya komeki misalnya sanya tahu malelang de panabatay nang kami manamata jawat tu. Yaitu ampai Pak Bange matandre untuk anak usul mondre. Apa Pak Bange itu dia nang kena terlambat. Angka Pak Bakur pi batay nang ka. Itu sampai matandre kedudukan Pak Bange itu sampai Pak lebih ramai kita kapiti-pitiran nah. Lebih ramai mancaji Pak Bange mancaji mang. Pak ya ko salay Pak Bange makana dita kayalah salah. Nah, kan itu ya ko imannya salah. Oh kani masih menging kani mata ko subhanallah. Aku nak itu yang sampai mang makna aja na malampil mabila la baca ta. Iya na baca na pala-pala ita uya pa ko lesing kapatuju. Pak ya ko tali matandre na lesi. Makari ba mo masan di sasabugan na idi. Kamakiro. Iya, maka tuti mapo na lima kaibik lagu si sandan lesi di kapatuju. Akiro yo ko kudala ko na inate na iya nasala na tinamo na naigora to. Kadalang ya hidup. Jadi tapi mereka tuh ini kita malah doli tebakan sekolah lau sih. Apa angka nema tuh biasa ongko Pak angka tuh nasa uang ke timah wak duhai. Ya tuh kali na wak duhana. Ya ini nanti ongko ya nanti pas sabar na wadi hitam suruh. Aja kan ongko tuh aja. Pak angka sahabat na nabita keluar lau ongko na. 5 tahun iman cegi matuli kulo lahu na baca makiri-kiri mamuna nasa maja na tuli manuri baca nasa mako ya niya rupuji kira dia mau macio ko ding melo makanya malinda na pamakari ko mucha kalau lapor ko nabita pa nabita sura man cegi man iya ko makin nabita suka ya sewasu elo ni lapor kada maja kaya rota ini kada makai makan nabita ya memang tuh suroi maka ada ahli dia Rasulullah tuli kudu Allah kasi baca na 5 tahun itu dia lo maka dia nabi teuli ra ngagare dia kan bita sale tu uli ra ngagare kanilo mangolo maka ada anu ye tuli kudu Allah dia gare baca kumanca gi maka nasa mema ya Rasulullah makin nabi tamaga memang nasa iya pa jasa di namanya masam pajak ku kudu Allah baca maka dia nabi tewi alhamdulillah gara-gara pak pujimu ku surah al-ikhlas si bawa ku matu tama surga napanya nagandus rewa iman jadi mama dari nana baca tapi itu dapat rokok jadi maki itu nabi tak jadi dia selesai itu nabi tahu mana dia selesai matarawi nabi tak talumpan ini masuk matarawi na pertama kebolana dia nasu patang pandina kita nih makar magi dia tasu makar nabi tahu saja itu kada mutajang na ni tahu ka ko maraji ko mo sa waji iya na niya na mo patuju na masista no mapuasa ko so iya na bita deh na melo barakan mana masam pajak tahajud na bita deh na itu na migala ada masam pajak duha deh jadi naringankan ni pajak kamar deh rejinya deh jadi di pak ya na kalau mau yang ya gama kalau mau yang iya misal pajak perlu mutlak harus dijama loro ya jama sarai jangan tapi ya sunnah lo mau yang ngaji namun silampa nih baca apa tuh mak dia tuh kalau masam pajak subuh baca silampa apa itu baca Quran maka lihat iya na dia nih baca talut tak di bawah tuh. Kalau apa, yo bahasa Indonesia 5 tahun dia baca nggak cuma mak baca. Iya baca Quran, kalau tahu dia tak timpa Quran laban. Maka dipupe mangi, nasalah ini matoki. Yana tu ampai kita baca, namun mereka, nih yana tu tahu mereka, Pak Mega palan, nanti kita maka ada 2 na lolong.
Maka ko makuli-kuli pwede katong mga ngaji lancar. Yun sila ko bala na saya kapat tama selama Ramadan. Ang katuto na sa wede na to kasi kicam ni tama na sila datok. Mga ya ayo ladin amam kakawa kapama pwede tama. Na kicam niya mo baca na kapama kuli ya ayo ladin amam. Datok kapama to. Hindi na mabila puro po kita. Dia nak bila tama. Ano makiro? Iya aja nanti masih sayang pati macet. Jadi kalau tu ya itu keagama yang makul itu pak. Kalau mo yang ang kalimat ta aja tasusay maka naman kita jawi na aja na apa dia itu na yaman na to makanja baca na makanja to peringaran ang kataw makakanja lago na tapi masalah peringaran na iya ko sampajan apa makanja pagarakan makanja baca makanja peringaran makanja pa ilamu ng rukun-rukun ya ko de tisanya to de makakanja baca na stas ya baca na makanja tapi masalah peringaran. Ang kataw pa macam baca tapi dia macam peringaran. Ang kataw macam peringaran tapi dia makanja baca. Ini kan suku nih itu. Aja nama kali makan jai baca ini apa? Iya, apa tuh Allah Akbar. Nomor rokok Allahu Akbar. Natanya ke kok tuh kan? Ih, anak kecil tadi akak. Nakan Allahu Akbar aja Allahu Akbar. Ini akak lapor. Kan itu tanya kok. Jadi nang kata Allahu Akbar. Ini angka pamalada Allahu Akbar. Nang nakarebayan itu Allah Taala. Kama kare habar. Kareba tanya besar. Jadi itu bawa wala doli. Jadi si salana. Alhamdulillah dengan alhamdulillah. Ya kok alhamdulillah segala pujian. Ya kok alhamdulillah sini na cai. Ihdinas sirata dengan ihdinas sirata. Capak bangku tuh ihdinas sirata. Tunjukilah kami ujung pedang yang runcing. Wah, tapi ya kau dari sini aku metomi roh aja nak parotes siapa itu pengajuru nama kau itu. Ada kata hakere halum tuhaman. Alhamdulillah ya Rabbil alamin arrahmanir rahim malik yaumil ini akan bermakna kali. Kau itu aja nak parotes itu aku metomi roh di sana dia salah, betonya ada 7. No, iya ni salah kau nisang itu, dia apa? Nah baca salah. Iya kumakum itu nisang ide. Ini tuh ampai pangkat sejarah na pakai halil bangkalan. Di pang malay masampajan na yero tomatoy mancajima. Ura ni mancajima min laudoni. Nasalawa agar baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadun wa ala ali sayyidina Muhammadun. Maka dia urut salah itu. Muhammadin tanya Muhammadun. Asaman rasa nak tu na. 35 atau kuliah itu baca. Aga na gunana na sedekah aga. Iya mau kena Muhammadun. Tatai salah. Sini dia gunana sedekah aga. Tuli na ulan Allahumma salli na dena na makan do ditimun na tuliya maniro asaman rasa to nga ngai made ni guru tamalopi na kudan bay ni nale nga jolo kartasa ni ka suri pakiro na mukira nga kika jero salawat tuju mage na cia tuju na ku baca ye makana na made ni jero pakira sa lemoka malalan mo kuya si natasi ilalung ada fi guru te pakire pang jolo kira nga kasi aro na kika salawat tuju ili ni guru tangi na soy tomatoy di na lopi malalam ni di na labot ang parupai palepak na sa aku dah nasa melomo ka pak guru ko tapi pak guru tok tak. Pak pasilolongan ni yolo. Pak iko dia lagu. Iya malopi ka. Pak yono tu lagu iya. Pak guru ka aga mo baca na dia lagu na ko pak guru na salawat. Masa iya aku meron na baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin no na dia lagu. Makin na teman tu be makade ya mana tu makade wa ajar mo lagi. Na jadi na tunasanya pakai dia tu. Iya. Jadi kadangkala lapas itu tidak benar, tapi karena kedekatan hamba yang membaca Allah memaafkan. Karena dia tidak tahu, ya opo ini, nape talunga sama guru tajuk, pasalamanan, salah, alhamdulillah. Ya mau nakor, bos, pelan-pelan mau, begitu. Ini penting dalam agama. Nah, sebab kadangkala orang ini menyusahkan. Iya Pak, melumuk dia gagal. Karena kita lagi makor, udah sabar Nah saya ini kata masalah, tapi dia paulis, salah ya minumnya, makanya kita taman. Kamu kok Pak Jamuti na tinakada ko presiden din namo magamti masalah ya sampajak ko apa yan naman kanya sampajak mula gatachi di mo yan to yan ko din mo sampajak to di kami way ko ko paboto ko din lepat piso boto na sampajak ko yung pule boto rewa sampajak siko ang kakisahnya to Pak ang kataw tama sala nasa ni tama sala tapi pana kaya pilola na nasa tama no nasa di uli sala minaway nasa taro ni tama na yo salam tapi kunci nang kaaga nasa iya na tama waktu bako napakama na pumasampaya. Kinro ko.
Nasa way kampa mo, ito pala, nasa mo. Najaman di zaman na. Sisan ng kabola ni Andre, bolo tau sogi. Makay gagaganda. Ninaw ni. Nadati subo. Kung wala tau sogi niya, may gagaganda naman. Kuramana ni na parikaro, nagaganda na tama subo, tarpas sa bag. Patama subo, patapaningan rin. Nasa isurok pa ko tamo, bago ko wala na tau sogi. Ngotok mana isa, nabola, loma gini. Apa, nasa mo yung tau na pura niro. Kama niya, le naman ay suro man kagima. Manawa-nawa din na, papayaro po na, bola nasa ni Malaika. Nasa Malaika na ito, tagaban niyo ko bola. Sa Malaika na niya. Di mo pagkapuna na bola. Hindi na nasa, ito rin na suro nila yun, nasa Malaika na ko bola, mapasampagya Malaika. Suro na yun, nakada. Diyan na niya, ima nasa di, mayo kinasa, hindi na mayo. Makadali way, paano naman na nasa nga Malaika. Na ubacha. Man kagiman, pura ni man kagiman. Pura ni Makberesal lang nakadani kuna na bola, we talamanang niya pasidak kay palamanang inalaman nasa we baraka na bangi. Itu jadi gara-gara iya na panja nasa we ito na makanja mo sampajang makanja bangi makanja kamay ang kapapidalit halala nalingi po halata-alatan niya di na isa panalingi napapisaw yan magampang muti sang hidayah pa ang kalalaw tantara general pura sirunto nasa paustas Makdatu pacara macaramay ka din ang kaumainga. Tau bebe mana caramay ka umainga. Ako kay yes. Tau bebe mana nasa pa ustaz. Kokoro nasa poskoy. Ya kung nato sampaja nasa tulima kandang si bagotay. Na tau bebe ni nasa korosi wali na poskoy. Nasa tulima lalo ko to sampajan. Ina iya na lalo. Sinasa na patusi chologas. Na nasa nararlangi pala liman na. Napa na papira na tulima jalo lomon. Rin napa tuli katak diri. Mako napa na jalo masigi. Tulima kadama nasa naga di rumah nana talungas mo nasa tulima loli sumakwaro lautan na nasa miro no nakadaga di nasa si bammo nang katulima ko aga maknane ro nasa o napodangi maka de pajay makandangi tango to sampajangi laituno teto ko surimon rima palaliman laituno napayatin nalino tuno kay ko surimon rimu riwa pipalana law masampaja masampaja gara-gara yan sa we ya to ngapataw paja ko ya entaw bebe na charamay ka de mo paumay gara-gara yan na may na ya ano tanagamuti sa hidaya pa ano tanagamo to na ito ampay ko madawa kimaga jamo takadiya mo na tumadawa na may ay taupusan na niya namita lagi din ulit pasalam niya mo rin manasana dia limo jisan palagi dia jadi aja apa tujuan ta paringan lagi bawang cara may ito ampay makadaka aga susay ko gamay aga maragi haji ay dito aja na tendre makakurigadi ta aja na patala sa inulut to pangka haji mako ka umrah mako ka cicil to aja na Maji nang kami lu cicil umrah, nama ka gitu gampang umrah we. Wiki kalau lu ngapalang umrah, kalayan di bawah nilakay tawa, pakanjaki layanan na, lulungan tuh apalah haji dan umrah satu kali. Nama ka gampang makanya dia rone, tapi garingan lagi bayi neta, tapi mak neki lah umrah. Aja. Makan repalan na tuh. Masa paja sunnah duha dan rakan di waktu pagi makin nanti tadi musel melo sel apalah umrah pesulimon cicang. Itu sama paja sunnah duha. Patandraka sampai jasuna yolo nasara itu satu kali ibadah umrah. Ang kalalo tu Pak Nabi tamaka dalau umrah si bawa ya katalu tamma sempurna kega sholat sunnah Isra. Urang masam paja subuh, tomun ro masigi masyepi mubapi dapi waktu Isra sampai jasuna ki don rakam. Pada tu apalana kalau ki umrah si Nabi ta katalu. Maka Nabi ta tamma suku umrah nasi bawa ya. Ina to na nakada to mata yolo aja na ya kukusa pa aja mo rewa pala masigi. Betungan na ya ko de pa mo itay tanay aga mo salay masigi apa yanan kataw masyep pinasalay masigi ko suboy itay ya ko pakalinon na din na sila da moros ito na salasay ya ko meki malomo turus linota masyep pinasalay masigi ya ko mapatamo pinasalay di na may salasay ito jam-jam ang kagagayo sa tulitak pangala pa kami to pa mangulog sa liwa may manisandalan kama pitay na lupa tama na pangulo sa liwa may manisandalan na nasa wasalora pa manay ko matulari tao pa kundrun na ito ay aja makanya dulu pakai jadul ramana modal itu dalek na aja mulalung apa pede mulalung itu pede mabelai ya na tunang kebaca-bacaan atau materi dulu Abu Bakar tatun dulu ku Ali dia atau ku Usman dia bio ku Umar dari Monri salipuri Nur Muhammad baraka do ala ku pa ya pakainya itu Abu Bakar pajok pegang ku Ali agamai murusuk macu mo tu Usman orang paralino sandre ko pawaran yang ngajam soro ina tu Nur Muhammad makito iya lempu ko agamai murusuk itu ampai agama itu urus nama cumut lino ya nama kaya sampai jatuh pak makaya insyaallah macu lino ya niko lino itu urus tak itu agama tak deh kaya ku jamaah kada pura pijama kuasa sampai jadi gapuran pada makun deh nak ada selesai pijama kuasa sampai jadi tak sampai ya memang bisa pani memang nasu masa sari madaku sesani si manas itu pema pura mana nasu yang pelinan ada pelinan bisa pani bisa 50 sesak 50 sesak di sirap pide gapurana deh ya tak ada pura pijama ku deh pura
Hindi ka, selesainya na tanay, di selesaikan. Hindi ka. Hindi arone makoto aja. Masih pita lo galungin. Akhir. Masih pita lo pasaya. Balu kaya mo jadi lalu lada kagaya pa. Aja ko lino aja lalu maga beda na pala lulino si bapak sapa lino. Ko pita ba di pala lumano si bapak sapa mano. Ya ko pala lumano para mo pala basina soke o jadi nasa nabaka persoalan. Nasa lailalo sandala na tulari. Nasa matug torewa mari tapi palimatan da chi di mano natika na poso. At coba ni gare kong kamali yaling iban ni na pairawan na tamara pangita na manyami dito. Makumati itu situ kan lino pa nalalo cilengan yaling iban ni dos bu. Bani itu. Sumbang-sumbangi na malo mo dali pa makadi ko ngalatala alin nga chi di wali ko 10 dito siya to na may panorang ko data ki borang ilalang pa ito malaika ya panilaw do nga ikong ka ya ko lalo mi chile nga isoro de nilo do malaika ya to ko tapalit pangita di sa rita pamilaw do malaika pa ito malaika mahlutan forma yan to ampay lat diramuy do sa busya so daripada si ratu sa buci misulang apa istirahat itu malaika iya makiro na padongan na mibutukan. Ay sa busya so ina tra kada bita amala kami na napuji ko ngalatala iya man nanungangi wa ingkal na mo cede. Kanya to kan na po to na sa iya daripada so sirato sa busya. Ay cica ni nilodo malaikat ko ba di na nilodo. Yo po ko so nilodo. Apalagi waktu sampai jam masuk masjid na mo si sa bumi. Kaya malaikat na dudumi to nga ini. Makiro. Usaha kami tas sama to no malaikat pa madari kay mato. Dalam beberapa hadis itu mengatakan dia mengeluh kepada Allah. Dia pernah selesai ucapan ng kasyamalaan. Dia pernah selesai ucapan ng kasyamalaan. Puro masyata. Kata puro malaikat. Iya makiro pa jadi aja tuh tanong aso bagi dosa berupiah. Pak makapo tuh tahu. Ya ko maraja-raja yi. Maraja-raja tuh dale. 10 sabwe maraja. Si ratu sabwe maka tuh. Paano mo tuh malaikat mo pa dulu tuh kada gaji milo yaling ya tawin na di kana berin. Makiro manjabil hasanati falahu asru amsalha. Kumuling nga chi di boleh ke 10. Makiro. Ya sumbang. Oto tangki lagi papaluran minyak itu mana sa 50 sa buli tere solar na lura. Mana ka capura solar. Le papartamina di sari tangki na oto na ka solar mo lura 50 sa buli. Nang kami atu ya tu capuri solar mo 500 sa buli magi na kay. Nasa made gaga salah polo poro tangki lo polo masinano to. Jadi akibat orang salang polo ko dali kalau kun mapusok langi inano. Ay ko dosa mo salah bicu. Ya ko 10 sabu pipa na iya to ko si rato sabu pipalupo na iya to. Ay maja takar maja pamalu pura si pagaldi pura si raji makuto-kuto si na dos sabu bitabere. Diburu to pa makong ka salah na kape-kape. Dili lagi wae. No, mako mati itu. Sumbang tapi ya tu dia Pak, ya tu ampai su Gus Dur natolay gambar na di. Waktu na manti presiden. Di siratu sabu gambar na Soekarno. Mah songkok mak jasa. Kita negara di sini kita nama songkok mak jasa Soekarno. Di sisa gue dia nama baju mak bangku. Bati murah. Agama nana ya kome kalau masih alay di mas songkok isi mak jasa ya kome kalau darah di mak bangku yang mau bawa. Yo pwede si balikan nih. Ya ketemu lo masih di bangku ya lah. Ayan na to ampay pa di siratu si badi si sabi pura mapangewat ko mapangewalada. Si runtu mata pada cerita aku pabare masu si leser si sana si runtu maka di siratu la haula wala quwata illa billah kinro pole di sisa bu naburu mana ni pwede mo ni kita manyanasa hindi mo nilita makamupi kanya ito 5 langi mo pi nasi bamoy biasa pajajo ko pabare maga mo niati ko le mo nabunya bawang mana mari di mana ni gitu le mo maka di sisa bu mako memang jadi kasi iya pa dia kliak ko jokang mana maka di siratu usap pa ko kanto na pa chama di runtu ko. Sapa ko kantor na Pak Bupati dito ko gaga o ko Pak Balu to dito runto ko makare di sisa bo de beto kaga ko to ko matu siapa Balu lara emonro Pak Balu onni ko matu pe mari di mana nelele ko kade di sisa bo la sila na nya maku mi ka to makare di sisa bo tapi angka to onro di siratu de nang runto ko nasa kilo nasa ko cilengan na masig makare di siratu de nasa oh iya ang kamonya itu menerima to idat tetapi suruh nggak terima sama punya idat. Jadi makanya saya wasiatkan kumeki macuri sifat nabita yang pertama kalau mau yang ibadat taruh kata mudahkan aja kesusah itu ya pun kagak masuk sahabat bicara nama gampang ya supaya nalomo yang urusan tapong Allah Ta'ala. Yang kedua usahakan nih pakai siwet sampai jatuh apa kanjat. Kemudian yang ketiga abas sakit negatif masih sedekah ya kalau dia tak sedekah cawa-cawa batu nih ha. Ina kada dito tawasu mo kapi ahi kala kasadaka ni cawa-cawa cak biru lo pada taru katau pasidaka dina kada impak makrani pasidaka na tu kata kada basa pana na yan makar nasa mabasa di cawa pala di gageling
Tu ampai aja tu masa musuk, masuk lepak apa ini. Tahu maka kumbru ya. Jadi mau bawa bicara-bicara kau kata kerja tu situ caca-caca di. Maka itu panuna. Kemudian Rasulullah sebenarnya ia tu ampai nabi tas itu ngana tu sampajang. Tato ngalipu haro ko min sujud dal tu dah maka dia okina Ahmad. Jadi itu tahu mas sampajangnya nalai tu nurna nabi ta. Ia tu ulun mim arwah hati ulun mim aja dal maka dia Muhammad. Ia tu nak kada Muhammad mas sampajang Ahmad sampajang. Ia tu watak kali pak unsur na tanah api angin wae yaitu api tatong yaitu angin rokok yaitu wae sujud tanah tudang ahmak matu yaitu jadi itu nasi lapasan dia menemuku ini dia tu dapat hang itu pak itu nak ada sudah apa dia tu ampai masuk ke patan rupa ang kamariding kamacala ang kamabolong ang kamapute dia tu nak ada suku patan rupa nasabak puluh itu nur na nabita ya matutu watak kali tapi ya kustas jelas kali makoro lete la posandro dapat bantu buaya nasoro no tama sa loe nanti di musri apa sandro malay itu ampe gamay ko sandro malay bahaya tuh bahaya tuh itu nih gede dupa-dupa nah parentangan gamay makin nabita nyalakan dupa katau mati apa tuh dupa ko apa rumpun na dupa mawangi ya na ruwangin na pakole malaika nasaba na kogi malaika mawangi sandro malay nasa rumpun na palatu itu di rumpun na napapira maka ko dia na tudupa na dia na do nasa dia na lakto ko dia na tudupa mada rumpun nasa dia na palatu rumpun na tuli na pakwa ya kini rumpun na palatu aja na tapat tudupa motor pixar man na tapajala mo piro na din tagasi tama rumpun na panno may gani malaika di na koro ini agama harus dipaham pak ya na sanroy mali masalah ini tu ampai na mo pa itu biasa asal nasa salaman na to asal pak do naman na to tiga di burongko agi dia san barongko padahal maka di barokah salawat suwala Al-Katiri salah maka daki dikatiri salah Al-Katiri nindin maka daki dikatiri mandi Pasolli li rabbika wanhar maka daki dipasok Afwan maka daki diapang maka dome matinuk jadi namuya ro asal nabi pe tau pandrita tau malengi mengislamkan nama-nama benda islamisasi benda dan tradisi yan na tu ampay na pakimana niya ro na tanaliman ang asang iyo pwede maka doy nila namo tu warra dan rupa to barra si bawarra apa iya ko nampurang maka dia berra iya ko menasi maka dia berra dari kata wara iya ko nampurang maka dia berra dari kata birrul walidain makanya ko tahu mapak boti nampuro tu warra ko menri bola apa maka dia mamagi-magi na tumali lo tomaton birrul walidain maka kami itu sebenarnya kehidupan itu luar biasa to pada tepa ini to nya to namun re gaga maki buasa bet masalah salamanan namo al-katiri salah maka to dikatiri salah nampai po salah meman iya ndega re suwalas dari kata solawat. Ya mana tuh Pak? Kemana makna? Cuma ini dia dipakai. Jadi itu penting saya jaga tradisi kita. Aja tersalah makoi maulung kata lo igatung, magi na batalo ka pada majeko. Iya di tayo mo ta pa jo kay lempu eh. Kaga batalo ka majeko di kaga to. Di kaga pa. Ya kung ka batalo ka majeko na labirang itu rojo nanya polo, labirang polo nanya majeko. Betul nga nataro ko mati ko kumuko lempu eh. Iya. Yo mi di lempu ta makoko taluro pa lempu kandao, lempu baci, lempu balibasa. Lampu kandau malam lampu leko malam lampu sinagat talo ko pialina na pala lampu pak pagi itu tawa na pak bagi dua nana kak ni tema tu ni gini dua na bicang itu lampu kandau lisu maginang kalisu bawal lisu annas sulapa rukun iman 5 sulapa rukun Islam itu angkai lisu masulapa 5 rukun Islam masulapa 6 rukun iman ang katulis masalah apa Ustaz Abu Bakar, Umar, Usman, Ali. Sifatnya rumala, nega, yo pwede palipantin. Napagato doy. Padahal talo itu kata bisa na ulina salakan na ulauna. Itu tahu bicara na pangkaukan na tekan. Syariat hakikat ma'rifat. Ang katalo masulang uli na makanja isa. Ang katalo makanja uli na masulang isa. Talo amporo sana. Ang katalo makoto rapa sungko na muloy bida na makanja da sino majasa tapi majakal na talo amporo na sana. Iyo po nito pa, yung anam ito situngan naman ko niro si jasal lang tanya tau dia sa pasal lagi wali tau pandrita yolo yang mengislamkan para wali dan bukan waliullah sembarang surya na nabita apo na nabita pasal lagi tomato tayo makanya itu tomato yolo pandrita na reko bicara na tapi kirite modelit na taniya iyo po makukuha mega pa modelit na ni pandrita iya mega jadi iya tomato yolo pandrita sifat na halusuk bate na mabicara de nang kana belle na nang kagaga pura na dereng itanana de na nalay na pura ni na dereng na mo na pasisilin di gaga sura na di gaga akta na di gaga matray na ina pura na majama ka de wahalala ka na selesai de nang kana landung
Ia makokoy ang kasurat na nalalumo pa. Makiro. Jadi ia tu tahu rioloy bicara na, kemudian sifatna, nala sifatna nabita, mas sifat tahu pandrita. Pakaiannya biasa-biasa, Pak Dara, Pak Gali, yang cerita aja kan. Yung kumakukuha minggu, mas saru berapa songkok na, tapi menari majakalan na. Iya, tapi dia tuh lalu kusok dia kan. Nah, makanya saya kembali tadi mengatakan, maka dia di tahu pandrita tadi yolo mengajarkan agama dengan keniakutan dan lelena. Ya dia tahu matoy yolo mak guru ko tahu pandrita mengaji tudang dari makadan ke tahu macok korelo di bolana bawa kaci mak guru dia nama tanrang dia nama pakai mik pada dia. Mak guru pak di sana hakiki, mak guru sempajang, nak guru gara-gara iya naro nami gak tahu biasa makanya paham ke mana gara-gara iya naro tapi dia kan untuk masih sekolah deh kami bola-bola darah elau itu mengajar ilmu hakikat jadi dia nampak yoko makokoy nampak mana tapi tak dengi hakikatnya itu yang banyak iya matandre pak disalah herangi tapi tak dengi pak disalah hakiki. Saya sering mengatakan ia tahu matoy dia lokong kenapa usi betul. Ia makokoy kata lu nipau dia namanya betul. Iya. Sama koli-koli dia namanya jadi. Kenapa? Nasabah memang ia tuh tahu macabe okupo Allah Ta'ala ya lepak di sana. Namanya ilmu laduni. Min ladunna ilma. Ang kapak di sana puluh okupo Allah Ta'ala. Napa ni tahu pandrita yolo mapak guru dia nang ke rumah kada iya hadesa malam hadesa de. Istilah na pake makadani pemali. Nah, ia naruh istilah pada malam-malam mak. Dia nak kada. Tapi dia nak kada bid'ah. Pak ya ko bid'ah naraka capat. Tapi maka dia pemali. Dia sangi pemali. Dia nawat ging ang kajana ko mo pigaw. Ina dia sa pemali. Dia nawat ging. Wad di jadi larangan agama, wad di jadi larangan adat, wad di jadi larangan hikmah, wad di jadi makruh, wad itu jadi haram. Gitu ang pemali matingkat-tingkat to. Ang kato pemali na sabab pak disal nami. Dia nawat dengan anak emak katani kaluku cek di kaluku aja mau culik mali pemali. Malah sendok mo ngatu. Padahal deh, yang dikolek puluh cek di kaluku, nah tapi matu kaluku rakok. Nama kira. Nawat ditudang yang kamu doang, kempangan ni matu. Padahal yang kamu doang nanti, yolo kaci nala, pak buku ang kamu doang, ya ko kaci inak kanyarang, inak pailoko na sope, tak barat tahu na din, na cucu jay. Jadi cara na matamparan untuk supaya pendidikan. Ya pemanasi tahu dia nawat di pepe oringnya, kematunan kamu melo manre na digaga. Cucu ni apa orin na biasa ori tanah. Saja dia tidak ada ikut dua. Cocok dengan orang Malaysia kata nama palu-palu dia tu narepak. Jadi caranya mendidik begitu. Jadi ilmunya dia nawat di makun raya mak kita tutup dangu pak demi. Pak ya dia nak tahu dia dengau mata tu mangolok ko batay. Nanya pakai nanti dulu dia sudah agak pelik lipat. Kung kamakun raya mak dong ko malipa ko di mata tu mangolok ko batay agak pita setan. Yan na nak kada mo bayi ni di mo lakay itu na kataw tudang ko lalang hindi na lakay maku itu situ kan na paano kataw lalo nasa totoo makunray mapakasiri-siri jadi caranya itu yung kumakukoy yatin ite machuto aja ibarasa untuk berat makanya tapi banyak yang lari ke pesan agama dinawad di sandre o kodo pintu hadisan niya pemali masarite ko bolana ko wani hadisan niya Pak nang kata masari ng kubolanan na sarilo sa liwag, malaikat rahmat akan tinggalkan rumah. Pinatuna kadadinong lima dicengi pak kalinomu dan kapatapulason. Itu ada di kitabnya Imam Sarnudi. Yang kana alilin. Di makiro itu ampay natemana di nawad dia lulu ko juju pakewe. Di nawad di gatto pakanya makbani sa liwag ora pak nonro itu jin yan tunang kata madali mapat di arona na langsung mati. Itu jin pakaian. Nah tinggal yang mana tuh? Yung pwede makukuha sa liwa man, manigat tabot kita ito, jujit, at pa masasama ba nila sa marak kumuha. Padahal itu tidak boleh. Banyak. Dinawad dia luluka, wajujit pakewe, dinawad di majak katay, jak kapulo isin na. Yan ang kajak kay pakin na jak kapulo isin na napabalo, dinuli na dichingi pa, abalu-balukan. Ya, itu semua ada. Jadi ingka nagalilay na yan. Jadi itu ilmunya, makanya, diputamo ko tema yun. Saya ceramah 1 jam. Jadi, iro komelo ki macuri salompe madicin na nabita, akhlak na nabita, akhlakul karimah Rasulullah, cik di mo bawa pak tala.
Gana nih, biasanya rahmatan lil alamin aga. Aja tasusaiwi pada tak berubah tahu. Ia nak bawa sifat ta'ala. InsyaAllah. Selamanya. Aja tasusaiwi pada tak berubah tahu. Ya kan? Iya ko iya na rusuk ko ni. Dahil nagaga na tigo polisi. Mundong ni kantoro na matinro. Namun tantare de. Ito na nasalay borana ko maniro matinro. Ijasay. Dahil nagakarakara na patu. Iya. Kode kotuloy ni patiro. Aja mususaiwi pada berubah tahu. Ya kung bali bola pag mo susay bali bola. Suami istri aja mo susay lakay mo aja mo susay baynemo. Ay pajaba ko aja mo susay raya aja mo susay pemerintah. Mako itu Pak. Imam aja ta susay makmu makalampi bacaan na cerro ko. Apa di itu nanti tulang kamu pilago-lago padahal kemasang pajak jadi di kulo lagu binabaca. Iya. Makmu aja ta susay imam ni. Napaitan dua ya nabaca to di masin ni. To kan naroko no. Aja. Iya. Ang matawa aja tersusay anak tadi dipaksakan sesuai keinginan padahal ini kemampuan anak aja tersusay tomato tak sila ada mongkosoki kita piyak lagi lagi apa gitu lakai aja tersusay bayi tak suruh macam ni dapur kasur sumur macam ni zaman na digaga zaman tu dia cek itu pada itu penilik di balanca padahal macigok ni kami nandre ya bayi ni aja tersusay lakai tamak di dia digampang apa gitu ya ko ina rupa ama kampung ni Pak Desa aja tersusay rakyat tamalodi masih ngap pajak rakyat aja tuh sesuai Pak Desa kalau di maloli masih nggak pajak tuh limon boleh nanti rumah kali cukup padahal tuh 550 satu bulan-bulan ini kan begitu ya kung kaagaga nurus itu ya kawan di misa sona rakyat kung kaagaga urus itu tulis masusah begitu saja Pak ustaz saja masusah jamaah macara macam mapak dinutu nanti tulis sisi lain tulis macara mamopi ya jamaah aja selesai ustaz nah 10 menit macara tulis cengari di jam iya apa itu panitia masigi aja tak selesai jamaah aja selesai panitia masigi oh itu Pak ya nanya nanti yung lepa joka insyaallah ama kampungnya pada susah mabali bola ki nendre banu na bali bola ta ko bola ta aja ta macari maka da jamba ko ada ini aja tak bisa teh malu ya ada taman tak bisa iya ada na to masuk satu kan ini punah maka itu Pak Omar radio ki aja nali wasadana radio tak lo bola na tahu itu melo matin roso tate CD as-salatu tate 10 tate talu demo pernah panjang radio pada waktu tinro ini bengkel aja tuh di mates motor tengah salatu tengah bani aja tuh selesai ya kau tuh limulit penyamangi pada murupa tahu bukaran nilala bukaran ide tahu itu dipakan jaki ni nawana agak janji na dita yang di langit memberikan kemudahan nah gitu jadi jangan kata lomu yang padang narubatino, kung Allah Ta'ala si malaikat na lomu yang dimata ko sulmon. Makito. Makanya maka din nabita, ya kumeko tama suruga masagin na lalang mola. Pada kalau kumapasa na din na sopasa. Niki kata masuruga di tantri. Dita tajam. Iki pintu na suruga maka dia neka lalok ini mani bawa. Pintu na suruga tak buka mana. Napa di demo antri. Demo tajam mapasitaru di bawah. Ia na tak buka na lalang mataru di napai antri tay saliwa mataru ki di tama. Talu mina surong nabita. Wala ide cita mapija elokori masih kita abas ako yung pwede ko masih kita nasa tasa kaparana para na chow sisinde mo ato agin na yolo tadi gale nilaw daw ng kataw tulik paujaki ataw de chingo ko pada talu pataw makarawi taw kanya to kasi makaramate na paujako makarade sala pa rin kalinga mo to poko na yan ang kanajata tuto ni kisang yan makadano majaya aja na tapaw ko kisang makada ismajako ya ko ya ipapa maja makoni tutu ina sama pulok kita na ipanca dia tu tanay pa pokok itu tanay ilam agaga na tade baw na ya ko itu ni tata mabaw irako ni tata imabaw patamo ko tata imabaw tapi ko kita na langsung tade sifa na tanay tapake tapatak di mana ni jay kung kalato ko ini makiro jadi wala ide cito mapija lo ko ri yang kedua oto ko makasilir riwatu na mana tinro na tawi asam pajak ko riwatu dia nagataw nita ko Pakan jaki, suju ko dulu na kung Allah Ta'ala. Yang ketiga, wajaran ni inran na tau makinran aja mo kodan. Bali bolata macicil motor, ini palepay. Tule mo? Oh, antar ini mangi. Antar ini mangi ta masuruga pemakit. Iya jalan pintas ya. Namanya ni Ta'ala aja na tumabela maguro makon da. Makanya itu ko gamay paangka. Iya ko tomelo macawi upo po Allah Ta'ala sampajang. Buncina suruga sampajang. Tapi na rekomelo ki makanja upo pada taruba tau pasidaka. Makito.
Iya nang kataw pa namo mga jasi pa na kumabasay tuli makadato tayo kanja. Ita ni gare chale. May pasipamilihan na pamu babawa bola kasi ina tuli makadate makanja. Padahal patataw tuli natuto ka chanaw to na ko lalo. Ya tuli makoy. Iya. Kanang katawliwa jasi pa nakapiliwa basana pasti yan itu. Iya na to ampe makadeko makanja rante-rante na tayo abas samawan no. Tapi ya kome ko buka pintu na suruga, meron ko mencari ko Allah Ta'ala sampaja. Apa dia gagal ibadah pak? Maka si yang mana landro alele kecuali sampaja. Iya puasa, wadi ini menonton. Ini menonton televisi atau nggak puasa? Angka ketahu mas sampaja menonton televisi dia gagal. Dia nasa sampaja yang menonton televisi. Iya puasa, wadi ini iya mahal dia, wadi ini mahape. Tapi sampajanya dia cocok. Totalitas, dia wadi padua. Sampai yang metung itu Pak Dega, Pak Dega betul kan ya kok makam jasa kayak dia palalon. Makanya satu-satunya ibadah yang dijemput langsung Nabi itu ya hasil limon deh. Nah pada dia damping ke mereka. Apa mereka Jibril itu kan bilang kita tujuh. Maliwan Nabi telah Sidratil Muntaha untuk tadi masa pajanya dia boleh mendrek Jibril. Hancur kak pemilik. Maka Nabi tadi itu gak damping. Jadi itu sampai yang ibadah nafsi dia itu cocok ya haji wadimu suruh tahu. Ya kong kadita nanti boleh mendrek haji kayak sabadal haji. Tahu Pak Haji kan. Buat saya makoto den dulu wajah di sesili warang para angka ya sepi dia atau mati nanti na selesai anak tawa di mapuasanya namanya kabak puasa ya sakai wad dia palalong kada wajaran wad di tonak tawajaran wad di tapi sampajang dia cocok kini wad dia palalong maka kan ya kuda dia baba bayi dia maka ada sampajang loro kadua mereka ya logalung di patuju mo cicak wad di dia cocok dia tidak tuh sampai maka ibadah yang tidak boleh ditinggalkan memang cuma sholat. Ya kok haji dia mau jamin itu mampu ini membisu, udah kok dia tak mampu aja na tender. Ikunci na ko siya kinakan na ko jibah haji aja tasogi. Maka itu, maka kan papa ko siya kinakan na ko jibah haji aja tasogi. Dia ada tasogi dia nak naik kawajibah. Maka dan pera sampajang angka mato apa dia itu nak naik kawajibah sampaja tahu jangan toki. Maka itu. Kehidupan kan begitu Pak. Jadi tanggung jawab tak kutuki engkau kewajiban. Nabi tak ipaturu ngopopong Allah Ta'ala iya naroon na surongan. Iya ko ampena Nabi ta sampai ampena Nabi ta orang ni natita aga na perintah orang ni pasidak ka aga na perintah orang ni ampe madece aga na perintah orang ni sampajang labiyat kasiratu na suro akimi sholawatu saka peperintah na orang iya naroon akidah iya naroon perintah na akhlak na Nabi ta sampajang. Alam sa kita Quran. Jadi ko Quran ni nakabuka, dito patunjuk na Quran insyaallah. Salama ni. Namun dia talamanang yang pada itu kata suku itu sampai talo igatung apa dia kata lo tu suku gimpe mana. Itu simbol manusia dia itu kata suku pak angkat tahu rapa songkok nama lo tidak na raja lo mak dari jamat tapi dia beli bola nanya si cocok. Enggak. Angkat tahu dia nang tadi untuk komasi tapi po basa ka komasumbang tahu tapang ka bantuan na. Milawi sumbang tapang kana dari kata tahu raja lo mak dari jamat desi senang kena sumbang maka sikit. Iya. Dia gak tahu tuh pak, angkat tahu mak, dia gak tahu suku, maka ustaz kapan, namun ustaz gini itu. Nabi itu tahu pas suku pada angka kesalahan tapi langsung ditegur. Abbasa wa tawalla ayyahu lama. Itu kan teguran Nabi. Ketika Pak Yaro Nabi tadi itu napa? Ini ya ko ini kung kata to gili mak ko Nabi tadi itu na gili si maputra lo watakale, itu sampai ditegur. Padahal tahu buta. Umi Maktum kan tahu buta. Na Umi Maktum mo kilo Nabi bicara si bawah, ku tanah. Nang kapabuka Yahudi pole. Iya Nabi giling lakor pabuka Yahudi pada tahu buta na din na itu. Tanpa turun ayat ini hamba sawat awal. Mari batina agama maka dan begitu. Nah itu tapi dia jaga perasaannya. Jadi itu Nabi tak kau giling dia nak giling dulu nama kode. Solo watakali mengolok kolok. Ini itu yang punya ha. Mengolok-olok maka titi. Wah, nah itu mana? Apalagi makun raya Pak makan nama lima lo bandreng aja. Makun deh. Pak itu kelebihan nama makun raya. Namu mak kita layo lo makun kita tuh korban bandreng. Tuh sampai makun raya magalak celeng. Nama gitu. Jadi makanya komelo ki macuri salom pe madecina nabita mapamulakin roki. Maka da pemimpin pasukan. Nabita na tahu pimpin pasukan. Nilaw sa arah padahal sifat bicara langsung si malaikat. Tapi nilaw mo pasara mo ko. Anak guru na. Nika po tridi na pemimpin na sa hidi. Jagwa na iko. Ini na bahaya mo. Itu pemimpin itu harus meminta saran. Magay nasa baang ka aga-aga di mo lengitay maga na heba na mitiso pa. Tapi pati mo papalati. Padahal iya ro palati na kumi pasi jaguro sa mitiso. Chicha nila yaman na marana. No. Matiso jago matinyo. Tapi pakai pelatih, padahal pelatih katanya patinjo.
Ini pelatih namanya masih jago lu Aichi. Jadi dia tati ulu nalabat nih. Tapi kenapa Mitiso bisa hebat? Karena ada yang dia tidak lihat, orang inilah yang memberitahu. Hanya kita butuh penasehat. Aja cabang kali nang bicara ko nasa. Ayong pangyayari ka. Ayun ang kataw mako at malasan niya. Na ba iya bahaya na to ko ustas na cabang kali nga saran, dia bahaya lada. Ko taw mapak guru na cabang kali nga bicara, bahaya. Yan na may ka makukuha. Antentong. Perlu kita paparingaran aja. Ito matoy mangkalinga saran. Tapi cara ko to matoy umat bicara, aja ni ko na usal ya tuh deh. Macam itu nasa macam to ko ha, napecek dek Pak Jimuan deh. Nah itu deh. Tapi itu makanya cara menasihati angka apo na nabita, anak na Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Pak Yiji itu senna sahabat na nabita Pak Abu Bakar Umar Utsman Ali. Angka tu gelar-gelar nah Abu Bakar makadaki As-Siddiq. Tahu mapatungan nih magina kada mapatungan nga paalin at matapari na dito wato na napichara isra-ira maka da pole ka makka malaulisu ya matuwan niya ujok ko ya matu subi urewa ya ko taw de panasat de ka to kapau-pau na siula ya lalang inali ko dapi na diga ala watiro pipijara na ng kapole makiro yun na ro na diga to matapa ida Abu Bakar hiyo nasan na mo yasi na payaro na napaw ko na dito talo tap parito yun na tinigalar As-Siddiq. Itu si Umar dipanggil dengan sebutan Al-Faruq dari kata Furqan. Magi nasabani sepalay sa kigahalala, kigaharam. Ya Umar, ya kunanri agagay na di bismillah ko igiring tapanalua. Si salami matiwat tanan haram. Napay tamo ko tigaro na naluan. Agagayan rin na din na puray wajan sa. Itu ya ampay bakita nga kaman rin kubuting. Pak Madari itu kubuting makadabani Pak Indo agasan Pak Bipay ko lay malat catak mo yolo. Ako di, ito ang paibakitan nga ka man rin ako buti. Apa iya nakada mo cakak mo ijolo, de na halal ako kijual beli. Kecuali podang ni makada tanggalat nito cara aku tanggal asirat lu aja ko inra na saner. Ini ko makada cakak mo ijolo tanya inra. Yan ito ang paibakitan nga kaya man ko buti makir. Pa iya ni mega nasa cakak mo ijolo. Yan na ampay kupura di Makoro, ay malalupas solo ni. Kena kita na, baru yang di 50 pe baru, cakap mana masan na. Hak dia ada 50 sa bulan selawa yunjuk na ya, hak di 100 sa busulong ratu na buting anak na, 50 binabawangan. Tadi ni barangka. Dito na ako kusupin, kumiro pa ako na, kumiro pa dia. Pagka tumakoko kita baru, sana kita pas solo. Di ko mapabuting ina di matuji masisa di matu sesalita magi to mala sarapo makay suli na jadi matu ko lang ni bamiala nang kamo to bola ta makalong malam yung takar 20 na juta kitchen ni chinari napasak ka na ba ni jaji sa tay si kusubon man rito dito ng kanita ito lichupo ni man daga to man rito na kadiri mako siya gayaro arwa 20 na juta ya kanya tataro ni di anak tayo ko pure buti na pati mamodala si tawi makareso na wadi madece si wan mi di iso lagi 20 na juta gara-gara gensi tanaw na may gari na makunday na mali makunday na itong gini galasan na makukuha kunday may galasan pa itiya makadaka ay mapata sila pa makada di makunday ya sukuruki na repupuraki malapay na mo gimpila kita sukuruki ang kada to daripada degan sukuruki makada manu dia lakay ko aja no makada manu pakanja kibawan ni bobona na mainga yan ang makanja mo bobona to roni madiichi yan ito na pachicir kung kamasala makabi din nila madali tinmi kilo galing gani ang kanya to detaling makito yan ang makanja mo service na insyaallah di ka susah ini nonroy makon itu tajagay palagi perbandingan mako kok 1:8 nang karuan ni pura mabay ni ciding katupito na darah di katawan itu bahaya di 3 jandai deh itu nak darah dia itu na bahaya lah itu jandai bahaya lah palagi kana yasang hati tama manima ko kamala na mapatulang pun apa napatatutong ka na napasang ni hapin na baju ponco masurara ponco na pagoya at tupi ni man makai kilo pada ula-ula agak sana tito awe tika iya bahaya tajagay pak itu biasa sandalan ini na tawe ulawan ini na tawe
Ya makukuha na mo lakay ni na totoo. May pangalakay ito makukuha. Iya. Keadaan itu makuha, keadaan ini tidak ada batasan. Nabuka mo HP tahu yang ke masalah. Iya. Ide itu gaga pak. Nah iya tuh nama makukuha pak. Makan nama nang ilala di gaga. Iya pa makadai. Iya pa malak taman ni meron nga patama isuru ga magilan. Tinatanya syafaat na nabita. Dega. Yan ang pay amuluki. Ang kami pertanggung jawab kamato ko sulumon di kana pura ka marjo na sa bajajian mo. Iya. Abu Lahab lagi pak, manasat amaranata. Abu Lahab iya. Itu natakbat yada abil. Manasat au silaka au tamaranata. Gara-gara Mario ni betul na jaji na kita tanya to kasalang. Ario na Mario na sa bajaji. Jaji na kita jaji we rio paga. Ipodang ko pembantu na makada. We jaji na murid kanja paga. Kalolo mang anak-anak arwani gertak paga. Liwa rio na bebas ka budak. Gara-gara iya ro ampai setiap hari Senin Abu Lahab diringankan siksaannya. Penaraka. Mana setanya selangnya, apalagi di selang. Maka apa jadi tidak tahu nasa maulid bid'ah, pamaranaka, sama nali nama punai neraka. Iya. Ya saya sering istilahnya mereka apa diulungi deh Pak, pendapat-pendapat makit. Kemarin saya dapat kitab, buku 50 kesalahan dalam sholat. Wih, aja nang kena 10 kita rukun na sampajangin na 50 kesalahan. Kira rukun deh mana? Wih, rukun na sampajangin 10 tahun ni, mana ke 50 kesalahan? Baca, namun ya lo kuremat beda selamat jamaah salah tu dah katanya ada sampajang itu. Ya sampajang mapa mulai kata bere lah tu bere salah pun bere salah tanya ada sampajang. Maka da pura bere salah nasa na 10 rupiah de mina runti desa na Raja Ewa angka desa na pa. 10 rupiah ko to pura sampajang. Iya minat kita na repong kakasi mandak ke kulindro aja nilaga. Pak manja di sak dia tu kesurimon. Ya, tapi aja tuh si taruh kesi. Pada nabita, marepa mas sampaja mas sandala. Naludong sandala na apa na ciking yung kisi na sandala na mas sampaja. Aja tak curi dia, rupa iya masih na nabita kasi ni. Ni pagate hele na deka karpe na. Tacuro ban gare pake ya rumah sandala ni gare tamat na nalalupa sering panitia yang masuk. Mati, jadi tuh hadis aja tuh nawa ditapay mamaluto kung kahalo mako di. Nagita man re talu jadi na pake cucuk ni apa karo masih bawa roti nandre. Coba ni gare man re buburu na talu jadi. Karena di galat tu kesumpatan na capu Mama kiro. De na wadi ta langsung itu mama karo makide. Tapi kung katong man re talu jadi cucuk sa. Buburu ngemon na talu jadi de mo mas na reweg. Mama kiro. Nagita makadade na waji sampai jumay ko busilokoy. Cucuk ni apa pangata na pala pagkadok rumah yan ang busilok po nakasilaboy nga natawi ko suyuin hindi masigita na matatanda ang katupat at mamoto jasuya hindi na berlaku yaw karena keadaan di na wadi makunray ninyaw hindi na lakay na di na wadi makunray malangi di alay na kukuray min laudi makatalinga dito sa plusa kung kamalibalik ka ng katukurukan ko sulara bawang nilakay pero sulara alay na pumalingi aja na di malangi alita apa di sana kita makre makunray ko di sa plusa bunilaw na di 50 sa bunarunto di kasas sunayat aysa Makitu jadi kemana mau tuh petunjuk apa? Petunjuk kehidupan rumah tangga sudah diatur. Dia tuh ampai Nabi Isa pak, lagi peringati kelahiran dengan Natal. Tapi yang Nabi Isa dia suku curangnya pak, atau dia kebainin? Nabi Isa dia kebainin. Itu kuni cara dia curi kemudian dia kebainin bagaimana dalam keluarga. Nah Nabi kan Nabi asyara bainin. Sira, apa sundro makaru maka ini tuh ampai kata maka depan. Tapi dia suruh ki maka dapat bayi ki apa deh. Pangkat tu gitu ya napa kita parki rumah apa bala kuminan nisa imasna wa sulasa wa ruba. Fa in hittum Allah ta'dilu fawahida. Iya ya menurut ulama pakar syariah sebagian angka maka datangnya dia perintah tambah bayi ini. Tanya ayat mat tambah bayi ini, ayat mak kurang ni. Apa iya ra dia sangka tu kalau pulau bayi ini nasi dia tahu. Nasambara bami na pugay ni. Ia na mangingin na sa salay bawang turunlah ayat ini untuk membatasi. Makanya itu ayat langsung pangkihu mata bala kuminan nisa imasna langsung dua dia nacibi. Langsung dua na po. Magi na dua. Padahal nama kede ya rumah kundre mo pugay ni dua na. Kude mulai dua telu. Ada pa ayat kude mulai tapi kude mulai dia cibi na. Seandainya ya ini ya curi pak ya kumakmal ini tahu langsung dua makundre na paturan apa ayat langsung makana masna.
Jadi ya perintah mengurangi istri bukan menambah. Tapi ustaznya pakai untuk menambah istri. Nah, kira. Jadi itu perintah mengurangi menurut sebagian mutafasir. Tapi ini rasa deh, ini perintah mereka ini ya. Inilah sehingga berbeda. Maka itu Pak. Apa yang itu aja itu makun raya Pak. Tanya hak pakai ini metun. Iya, hak pakai. Kerana hak tutamli. Tanya hak ini. Yan ang kamakun raya maka kita saling memiliki deh gagal dia tuh. Iko niya pun na apa iko yan li. Namakiro. Naman gale. Ya kung kahapin na hindi wajay kang hindi mali. Ya kung kulit wajay ni kapuna kang hindi. Tapi napunay ki kahapin eh. De. Yan na to ampay ni makun raya na mo kasira to makadaw talak ko de no le berlaku talak eh. Namo madanu-danu talak ko de na aku. Nayaro ni na mo chicha ni na ko berlaku to nasaba alin na mato pula. Makiro. Iya ni nawad ditatak patalay na rekologi pengadilan agama. Lay wakil kato ni pengadilan agama ni patatakkan. Hindi. Makito jadi aja. Makanya perempuan itu dimiliki tapi perempuan tidak memiliki. Kira, di ko makade saling memiliki sa lalaki. Ya to. Ina to pe makade mantasati aja lalo na milo permiso ko bagin ko may kumabay ni. Apa na ganyan to? Hindi. Makiro tapi aja kacuri deh. Ito kan na kakamama din pa. Masuk na yero agama. May kamakanan niya ako tamli. Makiro pa. Ito paham? Yan ito ang analoginya begini. May kamali HP. Ako tanay siya galing na. Pada pajuta. Wajan. Makulay ka makro di hitbah. Siya gamaharna sa perangkat alat sholat. Di balancana si 100 juta. Wajan. Iya pun na ini. Tapi kung may kamali HP baru, wadi ka. Wadi. Makiro. Iko kurang ni mali HP, kurang ni wajah itaruh dah. May kamali HP baru sa pasiki. Begitu analoginya. Jadi itu apa makanan hakku tamli. Tapi dia rohani, tinggal rani amanah itu istri. Amanah. Ya kung masalah salit itu tigan rusuh. Itu ampai ko dena sampaja makun raye, na dena kenapa ngajala kay tetap kijam mumparoni. Tapi ya kalau kay dena sampajang itu makun raye dena ya kutanam atau kutanam sabak memang bukan tanggung jawab. Cuma kalau saling mengingatkan itu lebih bagus. Jadi makun raye sabara ko dena sampajala kay tatilodongan ya Pak itari matudat tayo. Itu sampai wanita yang berdoa, suami yang bekerja. Itu kira Soeharto orang hebat, tapi mati benena Pak aja tahu jago. Ibu Tini. Habibie orang hebat, mati benena Ibu Ainun selesai. Susilo Bambang Yudhoyono orang hebat, tapi ketika Ibu Ani wafat sampai ini tidak bisa bangkit. Kenapa? Karena yang mustajabah doanya adalah orang yang ada di samping. Ya nama salah jama-jamangnya pada selo kebanyakan. Maka itu tanya itu apa nih? Pokok nasabahku itu sebenarnya ruhnya kehidupan ada pada istri. Aku tuh makun itu 5 dari kemana dia laki kumanu ilau doang nih. Memang kira. Nah, itu kuncinya. Jadi kau bayi tadi nang kanilau dah sabar nih. Tuh sampai kau kagak titip sama istri. 3 kali lebih cepat doanya dibanding doa laki-laki. Apalagi kau matampi beda tahu luar biasa Pak. Itu malaikat yang menunggu doanya. Maka itu jadi banyak berdoa. Tersuruh beda tak jadi. Makanya kok tersuruh milau doang tapi aja tak tambah ya. Maka dawan itu PPG itu milau doang ngi pada naik bayi ini. Aja. Namu cik dini. Cik dina. Aja na nami galak Pak de namanya tu cik de tu lepas 7 manang. Iya. Itu sebetulnya usahakan. Pak makanya kehidupan ini Pak begitu. Kemudian neki macuri nabita. Agan na nami curi kira-kira. Sampajanna ay maraji-raji. Sampaja perlu na mabere jama ya naruh. Ada jama ki, ya komeki mali ya sesek na dira jama aga, de pa nabatay kalau masigi. Pak itu kok mapita na kalau masigi tahu kutuasan na. Pak yoli pinapalaw, mamali makadah, mamali mi pau yan kataw nasa mapita yan kataw kutu ya tu. Pak yan kataw yoli pinalo tahu kutu. Ya komeki misa nya sanya tahu malelang, de pa nabatay ng kami manamata jawat tu. Yaitu ampai Pak Bangi matandre untuk anak usul mondre. Apa Pak Bangi itu dia nak kena terlambat. Angka kapak baku rapi batai nangka. Nah itu sampai makan kedudukan Pak Bang itu sampai Pak lebih ramai kita kepikiran lah lebih ramai mancaji Pak Bang yang mancaji Mang. Pak ya kok salah Pak Bang yang makan itu kayalah salah. Nah, kan itu ya ku imannya salah. Oh kan masih menging kan mata ku subhanallah. Aku makan jadi yang sampai mang makan aja nama lampe lah mabela lah nama cata. Iya nama baca pala itu udah pakai lesen kapat 7. Pak ya kota 5 tandre na lesen. Makanya mak mo mesen di. Di sasabungan na ini.
Kamakiro. Maka tuti mapo na lima kaibik lagu si sanan lesi de kapatuju. Akiro yo ko kudala ko na inate na yan nasala na tinamona na igora to. Makadalang ya ide. Jadi tapi nega tuma mo. Ino eh. Yan na kulala ko napay makada wala do dito bakal kulala ko si. Apa angka ni matotiasan ongko pa angka to nasa uang kay ti mawa duhay. Ya to pali na wa duhana. Ya, di naman yan natin ongko yan na to pasabaro na wadi ngitam surug. Aja tanu ko aja. Pa angka sama na nagita kulala ongko na. 5 tahun man cagi matuli kulala na baca. Makiri-kiri mamuna. Nasa maja na tuloy manuri baca nasa mako ya niya rupuji. Dia mau macio ko melo. Makanya malinda. Na pamakanya ko sa kalaw na ko na dita pa nabita sura man cagima. Iya ko makan nabita suka ya sewasu. Elo ni lapo. Kada ma je kaya rota ini kada makai makan nabita ya memang tu suroy. Maka da ahli dia Rasulullah tuli kudu Allah kasi baca. Na 5 tahun itu dia lo. Maka da nabita ulir na gare. Dia kan bita sale tu ulir na gare. Kanilo mangolo maka da anu ye tuli kudu Allah dia gare baca ko manca gima ko na samima ya Rasulullah. Makin nabita magami manginasa. Iya pa jasa di namanya masam pa ko kudu Allah baca. Maka da nabita we alhamdulillah. Gara-gara papuji mo ko surah Al-Ikhlas si bawa ko matu tama surga. Napanya nagandus. Rewa iman jadi mama dari nana baca tapi itu dapat rokok. Jadi mati itu nabita. Jadi dia susah itu nabita umana dia susah. Matarawi nabita talumpan ini masuk matarawi na pertama kebolana dia nasu patampan dina. Kita nai maka magi dia tasu maka nabita bisa itu kada mutajang na. Ni tahu ka ko maraji ko mo sakay waji iya na mo patuju na masisa no mapuasa ko so. Iya nabita deh na melo barakan mana masam pajatahajo nabita deh na itu na migalada masam pajaduhay deh jadi naringankan ni pajak kamar deh rejinya deh jadi di pak ya na kalau mau yang gama kalau mau yang iya ni sampai japar lu mutlak harus jama loro eta jama sarai jama tapi ya sunnah lo mau yang ngaji na mo silampa ni baca napa to mak dia tu kalau masa pajak subuh baca silampa apa tu baca Quran makalilia iya na dia ni baca talut tau tak di bawah. Kalau apa yung bahasa Indonesia 5 tahun dia baca nggak cuma mak baca iya baca koran kalau tahu dia ketimpa koran laban maka lipu memang nasalay ni matoki yan tu ampai kita baca namo maraka yan tu maraka pak mega palan nabi ta maka ada 2 na lolong maka aku makuli-kuli pwede ka mengaji lancar dulu sila ko bala nasa ya kapat tama selama Ramadan angkat to nasa uede na to kasi cicam ni tama na sila datok mengaji ya ayyuhalladzina amanu kata wa kapama pidi tama na cicam niya mo baca na kapama kuli ya ayyuhalladzina amanu tako kapama to na mabila puro po kita dia na bila tama ano makiro iya na tama sa yang penting macet jadi kalau pak ya itu agama yang aku itu pak kalau mo yang ang kalimata aja tasusay maka naman kita jawi na aja na apa dia itu na yang mana na to makanja baca na makanja to peringaran ang kato makakanja lago na tapi masalah peringaran na iya ko sampaja ngapa makanja pagarakannya makanja baca makanja peringaran makanja pa ilamu rukun-rukun ya ko dia tisanya itu deh maka makakanja baca na stas iya baca na makanja tapi masalah peringaran ang kato pa macam baca tapi dia macam peringaran ang kato to macam peringaran tapi dia makanja baca ini dia suku na itu aja na makali makanja baca na ini apa ya, apa tuh Allahu Akbar. Nomor rokok Allahu Akbar. Natanya ke tuh kan. Ih, anak kita tadi akak. Nah kan Allahu Akbar. Aja apa? Allahu Akbar. Ini ya, akak lapor. Kan itu. Tanya kok. Jadi nang kata Allahu Akbar. Ini. Angka pamalada Allahu Akbar. Nakarebayan itu Allah Ta'ala. Kama karehaban. Kareba, tanya besar. Jadi itu bawah wala doli. Jadi si salana. Alhamdu dengan alhamdu. Ya ko alhamdu segala pujian. Ya ko alhamdu sini na cai. Ihdinas sirata dengan ihdinas sirata. Capak bangku tuh ihdinas sirata. Tuju kami ujung pedang yang runci. Wahai tapi ya kau dari sini aku metomi rohati na taparotes siapa itu pengajuru na makam itu. Ada gak hakar halum tuhaman.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ya kan kali. Kan itu ada na taparote si kumato nito nulisan niya na salah dito niya na tuyo. No? Iyan na salah ko nisan itu yun apa? Nabaca salah. Iya kumato nito nisan niya. Ina to ampoy pagkasajaran ng ulit halil bangkalan. Lepang malay masampajan na iroto matoy mancajima, ura ni mancajima milodoni, nasalawa ada baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadun wa ala ali sayyidina Muhammadun. Maka dia urut salah itu. Muhammadin, tanya Muhammadun. Asaman rasa na to na. 35 atau kuliah itu baca. Aga na gunana na sa degaga. Imo ka na Muhammadun. Tatay salah. Sige na gunana sa degaga. Tuli na ulan Allahumma sholli na. Dahil na maka do ditimun na tuliya maniro. Asaman rasa to nga ngai madi ni guru tamalopi na kodang baynya nale nga jolo kertasa ni ka suri pakiro nak mukira nga kika jero salawa tuju mage na cia tuju na bati ku baca ye maka na madi ni jero pakira sale muka malalang no kuya si natasi ilalung ada fi guru te pakile pag jolo kira nga kasi aro nak kika salawa tuju ili ni guru tamite na soy to matoy di na lopi malalang di na lagu nakay parupai palepak na sejero ako dahil nasa melo muka pak guru ko tapi pak guru tok apa silolongan ni jolo Pak Iko dia mulabu. Iya maloti ka. Pak Iyo no to labu iya. Pak guru ka aga mo baca na dia mulabu napa ko Pak guru na salawat. Nasa iya ko meron na baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin no na dia labu. Maka na di teman ko be maka dia ya mana tu maka rewa aja mo tolay. Na jadi na tunasan ni pakai niya tu. Iya. Jadi kadangkala lapas itu tidak benar tapi karena kedekatan hamba yang membaca Allah memaafkan. Karena dia tidak tahu, yo ko ini napit alunga suma guru tadu, oh pasalamanan, oh salah, alhamdulillah. Ya mau nak kor, bos. Pelan-pelan mo. Begitu. Ini penting dalam agama. Nah, sebab kadang-kala orang ini menyusahkan. Iya Pak, malumok dia gala. Mana bisa lagi makor, udah misaba Nah saya ini kata masalah tapi dia paulis, salah ya ruminungnya makanya bisa tamat. Kamu kok, Pak Jamuti itu nak ada presiden dan mau magamte masalah ya sempajak kok. Apa iya nama kanja sampajak mulak gata cik dimunya tu. Ya ni kau dia mau sampajak tu dia kan mewah iko. Iko pak botol iko dia beli kapisah botoran ya sampajak kok. Yang boleh botol rewa sampajak sih kok. Yang kisahnya tu Pak. Angka tahu tak masalah nasa ni kata masalah tapi pana kaya pelola na nasa tama no. Nasa dia boleh selai minawai nasa taruh ni. Kamu ni juga salam tapi kunci nang tak ada nasa. Iya na tamu waktu bako. Bako napa kama napa masampajak. Kinro kok. Nasa way kampa mo tu pala nasa mo nasa mo najaman di zaman na sisan ng kabola ni Andre kibolo tau sogi makay gagagana minaw ni nadati subo ko bola tau sogi ya pa may gagagana nama kuramana ni na parikaro gagagana na tama subo tarpas bag patami subo pa tapaningan nasa isuwa pa to tamo bago ko bola tau sogi moto mana ni sa na bola loma jinne apa nasa mo na pura diro kama ni ale naman ay suro mancajima manawa-nawa din na papaya ko na bola nasa ni malaikat nasa malaikat na turut tagaban ko bola sa malaikat ni dio pagkapuna na bola hindi na sa ito rin na solo nila yun nasa malaikat na ko bola mapasampaja malaikat solo na yun nakada aja na niya ima nasa de mayo kinasa hindi na mayo makadani paham nama na nasa nga malaikat aga na baca mancajima ura ni mancajima ura ni makberesalang nakadani kuna na bola talamanang ya pasti dah kayak talamanang ini talaman nasa barakat nak bangi itu jadi gara-gara iya na pajak nasa itu na makanja mo sampajang makanja bangi makanja kamay ang kapapidalit halala nalingi kung halata-alatannya di na isapa nalingi na papisaw yan magampang muti sang hidayah Pak ang kalalaw tantara general pura sirunto nasa paustas Datu pacara maika dia nang kau maingat tahu bebek mana cara maika umaingat aku teh yes tahu bebek mana nasa Pak Ustaz pokoro nasa poskoe ya kona tu sampaja nasa terima kandang si banggota na tahu bebek ni nasa korosi wali na poskoe nasa tu lima lalo kok tu sampajan ina iya na lalo si nasa na patusi cologas na nasa nararlangi pala liman na panapapira na tu lima jalo lomon rin apa tu likatak dire mako na panajalo masigi tu makada mana sanaga di rumah nana talungas mo nasa tu lima lodi sumakoro lautan ay nasa meron nakadaga di nasa rosibammo nang katulima ko aga maknane ro nasa na kodangi makade pa jay makandangi tamu to sampajangi laituno teto ko surimon ri mapalaliman laituno napayatin nalino tuno kay ko surimon ri muri mapipalana law masampaja masampaja gara-gara yan
Sawi ya to ngapataw pa ko ya entaw bebe na ceramay ka mo pa umay. Kaya gaya na may na. Ya ano tanga gamot ya sa hidaya pa. Ano tanga gamot? To na ito ampay kumadawa ki maga jamo takadiya mo na tumadawa na may ay taw pusa na niya. Namit talagi din ulit pasal lang niya mo rin. Manasana dia limo jisan palagi dia. Jadi aja apa tujuan ta paringan lagi bawang. Ceramay itu ampay makaraka agaw susay ko gamay. Aga maragi haji ay dito na aja na tendre makakurigadi ta aja na. Pak tala sa inulut na to, pangka haji mako ka umrah mako kay cicil to. Aja na. Maji nang kami lu cicil umrah, nama ka gitu gampang umrah we. Miki kalau lu ngapalang umrah, kalayani bawa di lakay tawa, pakanjaki layanan na, lulung tu apalah haji dan umrah satu kali. Nama ka gampang makanya dia rone tapagaringan lagi bay neta ka biki mak miki la umrah. Bakit? Aja. Makan repalan na to. Masa paja sunat duha dan rakan di waktu pagi makin di tadi musel melo sel apalah umrah ku sedemon cicam. Itu sampai paja sunat duha. Patangga sampai paja sunat yulo nasara itu satu kali ibadah umrah. Angka lalu tuh Pak Nabi tamaka dalau umrah si bawa ya kata lu tamma sempurna kega salat sunat Isra. Urang masuk paja subuh, temun rumah sigi masyepi mubapi dapi tu waktu Isra sampai paja sunat ki don rakan. Pada tu apalah kalau ki umrah si Nabi tak kata lu. Makin Nabi tamma suku umrah nasi bawa ya. Ina to na kada to matay diulo aja na ya kukusa pa mo rewa ko masigi. Betul nga ya ko de pa mo itay tanay aja mo salay masigi. Apa yan ang kataw masyep na salay masigi ko suboy itay. Ya ko pakalinon na din na sila da muros ito na salasay. Ya ko meki malomo turus linota masyep pita salay masigi. Ya ko mapatamo pita salay di na may salasay ti jam-jam. Ang kagagayo sa tulita pangala pa kami to pa mangulog sa liwa may manisandalan. Kama pita na lupa tama na pengulo sa liwan may sandala na nasa wasal ora pa menegi ko matulari tau pa kundrun na ito ay aja maka rin ta kaya dorama na modal itu dali na aja mulalung apa pede mulalung itu pede mabelay yan ato nang kabaca-baca na tumatay Abu Bakar tatudro ko Ali atau ku Usman di Abi ku Umar di Monri salipuri Nur Muhammad baraka do ala ku pakainya itu Abu Bakar pajok taylang ku Ali agamay mo rusuk macho mo to Usman parang paralino sandre ko pawaran yan nga jam soro ina to Nur Muhammad makito i alam po ko agamay mo rusuk itu ampay agamay to rusuk na macho mo tulino yan makaya sampajat pa makaya insyaallah macho lino yan ko lino itu rusuk tadde to agamay tadde kaya ko jamay kada pura pijama-jama kuasa sampaja de gapuran pero makunde na kada selesai pijama kuasa sampaja de ta sampaja Mima bisa pani mima nasu masa sari madaku sesa di sila nasu tu prema pure manasu yang pelinan bisa pani 50 sesa pura sesa di sila pide ka purana dega ya tak ada pura pijama ku dia pura dega selesainya na tanay di selesai kami dega jadi rone mako to aja masih pita lo galungi makiro masih pita lo pasaya balu ke jamo jadi lalu lada gaya pak lagi ko lino jadi lalu mara beda na pala lulino si bapak sapa lino ko pita ba di pala luman o si bapak sapa mano ya ko pala lumano paano mo pala basina so okay o nasa dabakan persoalan nasa laylalaw sandala na tulari nasa matugtorewa mali tapi palimatan rechi di mano natika na poso at coba ni gare kong kamano yalang iban ni na pairawan na tamara pangit na manyami dikam makumati ito sito nga na lino ay pa nalalo chile nga yalang iban ni dos sa buo bani ito sumbangi na malo mo dali pa makari ko nga latala alin nga chidi wali ko sa pulo dito siya ito na may panorang ko dito taki borang ilalang pa ito maleka ya panilaw daw ng ikong ka ya ko lalo mi chile ng isoro din ilaw daw maleka ya to ko tapalit pang tadi sa rita pamilaw daw maleka pa ito maleka mahlutan forma yan ito ampay lak diramuy do sa busya so daripada si ratu sa buci cemisi ulang apa istirahat itu maleka iya makiro na panongan na mibutukan ay do sa busya so yan tra kada bita amala kami na napuji ko ngalatala iya man nanungan wa ingkal la namo cede ternyata kan na po to na sa daripada so si ratu sa busya ulang ay cincang ini lodo malaikat ko ba jadi na nilodo yo buka sos ini lodo apalagi waktu sampai jam masuk masih kita mesti sa bumi jadi malaikat na duduk itu nga ini makiro usahakan kita sesama to no malaikat pa mandarike mato dalam beberapa hadis itu mengatakan dia mengeluh kepada Allah dia pernah selesai ucapan ng kasyamalan dia pernah selesai ucapan ng kasyamalan puro macata kata forma malaikat iya makiro pa jadi aja tuh tanong asum lagi dosa berupiah Pak maka apa tidak tahu ya kau meraja-raja meraja-raja tuh dale 10 sabwe meraja si ratu sabwe maka tuh ya paano mo tuh malaikat mapat dulu tuh kada gaji milo jaling ya tahu na di kana diri makiro manja bil hasanati falahu asra amsalha kumuling nga chidi oleh ke 10 makiro ya sumbangi oto tangki lagi pak palura minyak itu mana sa 50 sa bulite dek solar na lura mana kacapura solar
Lepa Pertamina di seri tangki na ko nang kasolar mo 250 sa buwan. Nang kami ya tu capuri solar mo 500 sa buwan na kay. Nasa made gaga sala polo tangki lo polo masinano to. Jadi aki orang ni salang polo ko dali kalau kung magpuso puro langi ano. Ay ko dosa mo sala bicu. Ya ko sa pulo sa buwan pipa na iya to ko sirato sa buwan pipalupo na iya to. Ay maja takar maja pamalu pura si pangaldi pura si raji makuto-kuto si. Na dosa mo bitabe. Diburu kau pak makong ka salah na kape dia lari wae no maku mati itu bagi tapi ya tuh dia pak itu sampai Gus Dur na tolay gambar na dia waktu na manti presiden di siratu esabu gambar na Soekarno mah songkok mak jasa kita nih di siratu itu nama songkok mak jasa Soekarno di sisa gue dia na baju mak bangku baki murah agama nana ya komeko lo masigi alay di masong ko isibo manja sae ya komeko lo dara di mak bangkungin mo bawa yo pwede si balikan ni ya kotomelo masigi di bangku yala ayan na to ampay pa di sirate si badi si sabi pura mapangewalada si runtu mekta pada cerita aku pabare masu si leser si sana si runtu makanya di sirate la haula wala quwata illa billah kinro pole di sisa bu naburu mana nih tuh deh wih ini kita menyanasa ini model sama kamu pikanja itu 5 langi mo pie nasi bamu biasa pajajo ko pabare maga mo niati ko le mo nabunya bawang eh menamar di mana nih gitu le mo maka di sisa bu mako memang jadi kasih ya pak dia keliak po jo kemana maka di sisa tu usap pa ko kantor na pak camat dia runtuh kok sapa ko kantor na Pak Bupati dito ko gaga o ko Pak Balu to dito runtuh ko maka di sisa bu de beto ka ko to ko matu kasi Pak Balu lara emondro Pak Balu onyi ko matu pa mari di mana nele ko kada di sisa bu la silanda nya ma ko ni ko te maka di sisa bu tapi angka to onro di siratu de nang to runtuh ko nasa kilo nasa ko cilengan na masigi maka di siratu de nasa oh iya angka mo itu menerima to igat tapi suruh nggak terima kamu punya igat jadi makanya saya wasiatkan kumeki macuri sifat nabita yang pertama kalau mau yang ibadat taruh kata mudahkan aja kesusah itu ya pun kagak masuk sahabat cara nama gampang ya loh supaya nalumui yang urusan tapong Allah Ta'ala yang kedua usahakan nih pakai siwet sampai jatuh apa kanjat kemudian yang ketiga bersakit negaki masih dekat ya kalau dia tak sidakah cawa-cawa batu nih ha ini kena kena ditetawasu muka piahi kalau kasadakah ni cawa-cawa cak biru lo pada taruh kata pasidakah dia nak kena impak makrani pasidakah dan tu kata kada basa panak na yan makar mana mabasa di cawa pala di gageling tu ampai aja tu masa musuh masuk lepak apa tim tahu maka kumbru ya jadi mau bawa cawa-cawa kau kata jatuh situ cawa-cawa jadi di maka itu panuna kemudian Rasulullah sebenarnya ia tu ampai nabi tas itu ngana tu sampajang atau ngalipu haro kok min sujud dal tu dah maka dia okina Ahmad jadi itu tahu mas sampajangnya nalai tu nur nana dita yaitu ulun mim arwah hati bulan mim aja dal maka dia Muhammad ya tu nak ada Muhammad mas sampajang Ahmad sampajang ini tu watak kali pak unsur na tanah api angin wae yaitu api tatong yaitu angin rokok yaitu wae sujud tanah tudang Ahmad matu yaitu jadi itu nasi lapasan dia menemuku ini jadi itu dapat hangin itu pak itu nak ada sudah apa siya itu ampai masuk ko patan rupa ang kamariding kamacala ang kamabolong ang kamapute yan itu nak ada suku patan rupa nasaba pulup itu nur na nabita ya matutuwa takale tapi ya kustas jalas kali makoro lete la ko sanro dapat bantu buaya nasoron no tama sa loe ang kaya mo sili apa sanro malay itu ampai gamay ko sanro malay bahaya ini tuh bahaya tuh kita ni gade dupa-dupa na parentana gamay makin nabita nyalakan dupang kataw mati at patudupa ko apa rumpun na rudupay mawangi yan na ruwangin na papole malaika nasaba na pogi malaika ay mawangi sanroy malay nasa rumpun na palagto ito di rumpun na napapira mako ko din natudupa na din na do nasa din nalagto ko din natudupa mada rumpun nasa yan na palagto rumpun na natuli na pakwa ya kini rumpun na palagto ay na tapatudupa motor pixar man na tapajala mo pero na din tagasi tama rumpun na pano may gani malaika din ako ini agama harus dipaham pak yan na sanroy malay masalah ini tuh sampai namu baik itu biasa asal nasa salaman atau asal pak dong mana tuh tidak ada burungku agak dia sen barongko padahal maka dia barokah salawat sulah al katiri salah maka lagi dikatiri salah al katiri nindin maka lagi dikatiri mandi pasol lili rabbika wanhar maka lagi dipasok afwan maka lagi diapam maka domi mati
Jadi namuyar asang nabi pa ito panrita to malingi mengislamkan nama-nama benda. Islamisasi benda dan tradisi. Yan na to ampay na pakimanang yaro na tanaliman ng asang iyo pwede makadoy nila. Namo to warra don rupa to barra si bawarra. Apa iya ko nampurang makade barra iya ko menasi makade warra dari kata warra iya ko nampurang makade barra dari kata birrul walidain. Makanya ko to mapabuti nampuro to warra ko men ribola na pa makade mamagi-magi na tumali lo tomaton birrul walidain. Wako kami itu. Sebenarnya kehidupan itu luar biasa tuh pada Pak. Ini tuh nya tuh namun re degaga maki gua sabit masalah salamanan. Namo al-katiri sola makada tuh katiri salah nampai pau salah meman. Iya. Ndegare. Suwalla dari kata solawat. Ya mana tuh Pak? Kemana mana cuma ini dia dipakai. Jadi itu penting saya jaga tradisi kita. Ya tasalain mako imam maulung kata lo igatung magi na batalo ka padiga majeko. Iya di tayo mo ta pa jo kay lempu eh. Kaga batalo ka majeko digaga to. Digaga Pak. Ya kung kabatalo ka maji ko na labirang ito rojo na niya pulo, labirang pulo na niya maji ko. Betul na nataro ko mati ko kumuko lampu. Iya. Yumi di lampu tama ko talun ro lampu kandaw, lampu baci, lampu balibasa. Lampu kandaw malampu leko, malampu sinagatalo ko pialina na pala, lampu papagi to tawa na pa bagi dua na. Eh kami tay matu ni gini dua na bicang itu lampu kandaw. Lisu, magi nang kalisu, bawal lisu annas sulapa rukun iman. 5 sulapa rukun Islam. Itu angka lisu masulapa 5 rukun Islam, masulapa 6 rukun iman. Angka lisu masulapa apa ustaz ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sifatnya rumala, lega, yo pwede palipantin. Napagato duit. Padahal talo itu kata lisan na ulina salakan na ulauna. Itu tahu bicara na pangkaukan na tekan. Syariat hakikat ma'rifat. Ang katalo masulang uli na makanja isa. Ang katotalo makanja uli na masulang isa. Talo amporo sana. Ang katoto mako tura pa sungko na maluy bida na makanja da sino majasa tapi majakal na tao amporo masana. Iyo po nito pa. Yung anam ito situngan naman. Eh siko niro si jasal lang nata. Tanya tau biasa pasal lagi. Wali. Tau pandrite yolo yang mengislamkan para wali. Dan bukan wali Allah sembarang. Surya na nabita. Apo na nabita pasal lagi. Pamatot kayo. Makanya itu tomato riolo panrita na reko bicara na tapi ya kirite modelik na tadi. Yo po mako kami gapay modelik na ni panrita. Iya, mega. Jadi iya tomato riolo panrita sipana. Halus bate na bicara de nang kana belle na nang kagaga pura na bireng itanana. De na nalan. Na pura ni na bireng na mo na pasiselin di gaga surat na di gaga akta na di gaga matray na. Yan pura na majama ka de wahalalatan ito selesai de nang kanalalung iya makokoy ang kasurat na nalalungo pa. Makiro. Jadi iya tu tahu riolo bicara na kemudian sifat na nala sifat na nabita mas sifat tahu panrita. Pakaian na biasa-biasa Pak Dara, Pak Gali. Yung kirita aja kagak. Yung kumakokoy mega mas saru berapa songkok na tapi madari majakalan na. Iya, tapi dia tu gak kusok dia kagak. Nah, makanya saya kembali tadi mengatakan, maka dia di tau pandrita tariolo mengajarkan agama dengan keniakutan dan lelena. Ya dia tau maka yolo mak guru ko tau pandrita mengaji tudang dari makanan ke tau macok korelo di bolana bawa kaci mak guru dia nama tanrang dia nama pakai mik pada ye. Mak guru pak di sana hakiki, mak guru sempajang, nak guru gara-gara iya naro namiga tahu biasa makanya paham ke mana gara-gara iya loh tapi dia kan untuk masih sekolah deh kami bola-bola darah elau itu mengajar ilmu hakikat jadi dia nampak iya kok makokoy nampak mana tapi tak jadi hakikatnya itu yang banyak iya matandre pak disalah herangnya tapi tak jadi pak disah hakiki saya sering mengatakan iya tahu matau dia lokong kenapa usi betul. Ya makokoy kata lu dipau dia namanya betul. Iya. Sama koli-kolinya dia namanya jadi. Kenapa? Nasabah memang ia tuh tahu macabe okupo Allah Ta'ala ya lepak di sana. Namanya ilmu laduni. Min ladunna ilma. Angka pak di sana puluh okupo Allah Ta'ala. Nak pani tahu pandrita riolo mapak guru dia nang ke rumah kada iya hadesa malam hadesa de. Istilah na pake makadani temali. Nah, ia naruh istilah pada malam-malam mak. Dia nak kada. Tapi dia nak ada bid'ah. Pak ya ko bid'ah naraka capat. Tapi maka dia temali, biasanya temali dia nawat ging angka jana ko mo pigaw. Ina sa temali. Dia nawat ging. Wad di jadi larangan agama, wad di jadi larangan adat, wad di jadi larangan hikmah.
Wadi jadi makruh, wadi itu jadi haram. Gitu ang pemali matingkat-tingkat tu. Ang katopeng mali na sama pak disal nami. Dia nawat dengan anak emak katani kaluku cek di kaluku aja mau culik mali pemali. Malah sendok mo tu. Padahal deh yang dikolek puluh cek di kaluku na tapi matu kaluku rakok. Nama kira. Dia nawat ditudang yang kemuluang kempangan ni matu. Padahal yang kemuluang nate yolo kaci nala pak buku ang kemuluang ya ko kaci inak kanyarang inapay lokon na sope tak barat tahu na din na cuci jay. Jadi cara nama tamparan untuk supaya pendidikan ya pemanasi tahu dia nawat digi pape oringnya kamatunan kamu melo manre na digaga cocok ni apa orina teh biasa ori tanah saja dia tidak ada ikut dua cocok dengan ori Malaysia tatate nama palu-palu dia tu narepak jadi caranya mendidik begitu jadi ilmunya dia nawat di makun raya mak kita tutuk dangu pak demi pak ya dia nak tahu dia dengau mata tu mangoloko batai nanya pakai nanti dulu dia sudah agak pelik lipat kung kamakun ray madong ko mali pa ako di matatong mga ulo ko batay aga pita setan yan na to na kada di mo bayine di mo lakay ito na katutudang ko lang hindi na lakay makuy ito sito kan na paano kataw lalo nasa totoo tumakun ray mapakasiri-siri jadi caranya itu yung kung makukwe yatin ite machuto aja ibarasa untuk berat makanya tapi banyak yang lari ke pesan agama dinawad di sandre o kodo pintu hadis ano yan pemali masarite kobolano ko wani hadis ano yan paanang kataw masari ng kobolano nasari lo sa liwag malaikat rahmat akan tinggalkan doon pinatuna kadadinong lima di chingi pa kalinom mo gang kapatapulason itu ada di kitabnya Imam Sarnudi yang kana talilin di makiro itu ang pinatema na dinawad di alundu ko jujuy pakewe dinawad di gato pakai ni makbani sa liwag pola pa nonro itu jin yan natunang kataw madali mapat di arona na langsung mati itu jin pakaian. Nah, tinggal yang mana tuh? Yo pwede makukuha sa diwa mana manigat tabo kita tuwa jujur tapi apa masa sama bani nasa marakko mo ito. Padahal itu tidak boleh. Banyak. Dinawad di alulu ka wajujur pakewe, dinawad di majak katay jaka polo isin na. Yan ang kajaka ipakin na jaka polo isin na pak balu din uli na dicingi pa abalu-balu ka. Ya, itu semua ada. Jadi ingka na dalilin na yan. Jadi itu ilmunya, makanya di tamu ko tema ini. Saya ceramah 1 jam. Jadi iro komelo ki macuri salom tema di cina nabita, akhlak na nabita, akhlakul karimah Rasulullah, cik di mo bawa Pak Ta'ala. Genak nih, biasanya rahmatan lil alamin aga. Ajak tasusaiwi pada tak berupa tau, yang bawa si Pak Ta'ala. Insyaallah. Selamanya. Ajak tasusaiwi pada tak berupa tau. Ya tuh. Ya ko iya na rusuk kuni deh nagaga na tigo polisi mondong ni kantor na matindro. Namo tantare de ora na salay bola ko maniro matindro. Ijasay de nagakarakara na patto. Iya, ko de ko tuloy ni pati yo ajak mususaiwi pada berupa tau. Ya ko magbali bola pag mususay bali bola. Suami istri aja mususay lakay mo mususay baynem. Ay pajaba ko aja mususay raya mo raya aja mususay pemerintah. Mako ni pa. Imam aja tasusay makmu magalampi bacaan na cerro ko. Apa di itu nanti itu yang kamu lago-lago padahal kemasan pajak jadi di kulah lagu binabaca. Iya. Makmu aja terselesai imam nih. Napaitan dua ya nabaca tuh di masin nih. Tuh kan naroko no. Aja. Iya. Kamu tahu aja terselesai anak tadi paksakan sesuai keinginan. Padahal ini kemampuan anak. Anak aja terselesai kamu tahu tak. Sila ada mengkosoki kita piak kalau gileni. Apa gitu? Lakai aja terselesai bayi tak suruh macam ni dapur kasur sumur macam ni zaman na dilaga zaman tu dia cek itu pada itu penilai di balan padahal macam ni kami nandre ya bayi ni aja terselesai lakai tak maka di dia di Jampang apa gitu ni ko ni narupa ama kampung ni Pak Desa aja terselesai rakyat maloli masih ngap pajak rakyat aja terselesai Pak Desa kata lu ni maloli masih ngap pajak tu limondo boleh nanti lu makan cukup padahal tu 550 atau bulan-bulan ni kan begitu. Kung kaagaga urus ito, ya kuwan din isa sa sona. Rakyat kung kaagaga urus ay tuloy masusah. Begitu saja, Pak. Ustaz saja masusah jamaah mo macara macam mapadinuto na tayo polisi sila men rek macara mamopi. Iya. Jamaah dito susah ustaz eh napay sa pulman ni macara mo cingari ni jang. Iya, mako itu. Panitia masigi aja ta susah jamaah. Jamaah aja susah panitia masigi. Kung itu, Pak. Yan yung natuyo ulit pa insyaallah.
Ama kampung ni, pada susah. Mabali bola ki nendre manu na bali bola ta ko bola ta aja ta macai. Maka da jambang ko ade ni aja ta bisa te manu ade ta mana ta bisa. Iya. Ade na to masuk satu. Kang di punah. Maka ni to ba. Omar radio ki aja nali wasadan na radio ta ko bola na tawi to melo matin ros ta te CD. As-salatu ta te 10 ta te talu demo pana pa marado pada was putinro. Ini bengkel aja tuh di mates motor tengah sholat tuh tengah bani aja tuh selesai. Ya kau tuh limulit penyamangi pada muru patau bukaran nilala bukaran ni dece tahu itu dipakai jaki di nawana agak janji dan dita yang di langit memberikan kemudahan. Nah gitu. Jadi jangan kata lomu yang pada naruh patau kolino, buang Allah Taala si malaikat nan lomu yang dimata ke selumun. Nah gitu. Makanya maka dia dita ya kau meko tambah suruh ke masagin nalalang mola pada kalau kau mapasan ada nasofasa. Niki kata masuk ke dia tantri, dia tak tajam. Iki pintu na suruga maka dia neka lalu ini meni bawah. Pintu na suruga tak buka mana, kenapa dia mau antri? Dia mau tajam, mapasita ru di bawah. Ia tak buka nalalangi mata ru di napai antri tay saliwa mata ru ki di tama. Talu mina surong ina bita. Wala ide cita mapija elokoriko. Masih ke ita abas ako. Yung pwede ko masih kita nasa tasya kaparana para na chow. Sisinde mo to agin na yolo. Tadi Nilaw daw ang kataw tulit paujaki, ataw de chingo ko pada talu pataw maka daw itaw kanya to kasi. Maka naman na paujako maka dade sala pa rin kalinga mo to. Poko na yan ang kanajata tuto ni kisah niya maka daw majaya aja na tapaw. Ko kisah maka dai simajako, ya ko ya ipapa maja mako ni. Tuto ina sa makulok kita na ipanca. Dia tu tanay pa. Poko pitu tanay ilam agaga na tade baw na. Ya ko itu ni tata mabaw, irako ni tata imabaw, patamo ko ay tata imabaw. Tapi ko kita na langsung tade. Sifa na tanay tapake tapatak di mana ni jay kung kalato ko ini. Makiro. Jadi wala ide kita mapija lo kori. Yang kedua, oto ko makasili riwatu na mana tindo na tawi. Asam pajak ko riwatu dia nagataw nita ko. Okan jati suju ko dulu na ko Allah. Yang ketiga, wajaran ni indran na taw makinran aja mo kodan. Bali bolata macicil motor ini palepal. Tulemong. Oh, antar ini mangi. Antar ini mangi ta masuruga pemakit. Iya jalan pintas ya. Namanya ya Taala, aja na to mabela maguro makon da. Makanya itu ko gamay paangka. Iya ko tomelo macawi upo pong Allah Taala sampajang. Buncina suruga sampajang. Tapi na rekomelo ki makanja upo pada taruba tau pasidaka. Makito. Iya nang kataw pa namo mga jasi pa na kumabasay tuli makadatote taw kanja. Kita nigare chale. May pasipamilihan na pamu baba bola kasi ina tuli makadate makanja. Padahal patataw tuli natutu ka chanaw to na ko lalo. Ya to mi makoy. Iya. Kanang kataw liwa jasi pa na kapiliwa basana pasti yan ito. Iya na to ampe makade komeko makanja rante na tay abas samawan no. Tapi ya komeko buka pintu na suruga, meron ko macari ko pang Allah Taala sampajang. Apa dia gagal ibadah pak? Maka si yang mana lanro alele kecuali sampajang. Iya puasa, ini menonton. Ini menonton televisi atau nggak puasa? Angka kata mas sampajang menonton televisi dia gagal. Dia nasa sampajang itu menonton televisi. Iya puasa, wadini iya mahal dia, wadini mahape. Tapi sampajangnya dia cocok. Totalitas dia wadini padua. Sampajang metong itu pada gagal pada betul mana ya kok makam jasa kaitan wadia palalon. Makanya satu-satunya ibadah yang dijemput langsung Nabi itu ya Rasul limon. Napa dia ini damping ke mereka? Apa mereka Jibril itu kan bilang kita tujuh. Maliwan Nabi telah Sidratil Muntaha untuk terima sampajangnya dia boleh nendre Jibril. Hancur kak pemerintah. Maka Nabi kita dia itu gak damping. Jadi itu sampajang ibadah nafsi dia itu cocok ya haji wadimu suruh tahu. Ya kong kadita nade nendre nendre haji kayak sabadal haji. Tahu pa haji kan? Puasa makoto den dulu wajawat di sesili warang para ang kaya sepi dia atau mati na din na salasay anak tawa di mapuasanya namanya kabak puasa iya sakay wad dia palalong ang kadawajaran na wad dito anak tawajaran wad di tapi sampajang dia na cocok kanya wad dia palalong ang kamakakan dia kuda dia babay dia maka da sampajaloro kadua may kaya logalung ipatujuh mo cicak wad di dia na cocok dia gagalan dia tu sampai maka ibadah yang tidak boleh ditinggalkan memang cuma sholat. Ya ko haji de mo jami to mampu ini membisu ko dia tak mampu aja na tender. Ikunci na ko siya kinakan ko di bahagia aja tasogi. Maka itu. Maka kan papa ko siya kinakan ko di bahagia aja tasogi. Ina de tasogi dia kan may kawajiban.
maka dapat pera sampajang angka mato apa dia itu nak nih kewajiban sampajang tahu jangan toki kehidupan kan begitu Pak. Jadi tanggung jawab tak toki angka kewajiban. Nabi tak ipaturu ngopopong Allah Ta'ala iya naruh nasurongan. Iya ko ampena na kita sampai ampena na kita orang ni natita aga na perintah korangi pasidak ka aga na perintah korangi ampe madece aga na perintah korangi sampajang lebih kasiratu na suro akimi sholawatu saka peperintah na korangi ya no akidah ya no perintah na akhlak na kita sampajang akhlak na sabita korang jadi ko korangi na tabuka kita petunjuk na korang insyaallah salama ni namun dia talamanang ya pada itu kata suku itu sampai talo igatung apa dia talo tu suku gimpe mana itu simbol manusia dia itu kata suku pak angkat tahu rapa suku nama lo tidak ada raja lomak dari jamat tapi dia beli bola nanya si cocok enggak angkat tahu dia nang tadi untuk komasi tapi kok bahasa kau sumbang tahu tapang ke bantuan lah milawi sumbang tetap kena dari kata tahu raja lomak dari jamat dia senang kena sumbang maka sikit iya dia kan tahu tuh pak angkat tahu mak dia kan kata suku maka ustaz siapa nama ustaz gini itu Nabi itu tahu pas suku pada angkat kesalahan tapi langsung ditegur Abbasa wa tawalla ayyahu lama. Itu kan teguran Nabi. Ketika Pak Yaro Nabi tadi itu napa? Ini ya ko ini kung kata to gili mako ko Nabi tadi itu na gili si maputa lo watakale itu ampe ditegur. Padahal tahu buta. Umi maktung kan tahu buta. Na umi maktung mo kilo Nabi bicara si bawah ku tanah nang kapabuka Yahudi pole. Yaro Nabi giling lakor pabuka Yahudi padahal tahu buta na din itu. Tanpa turun ayat ini Abbasa wa tawalla. Mari batina agama maka dan begitu. Nah itu tapi dia jaga perasaan. Jadi itu nanti tak kau giling dia nak giling dulu nama kau deh. Selalu watakali mengolok korok. Ini itu yang puisi ha, mengolok yolo makot titi. Wah, nah itu mana? Apalagi makun raya, Pak makan nama lima lo bandreng aja. Makun deh. Pak itu kelebihan nama makun raya, nama makun kita yolo makor kita tuh korban raya. Tuh sampai makun raya magalak celeng. Nama gitu. Jadi makanya komelo ki macuri salom pemadecina nabita mapamulakin roki maka da pemimpin pasukan nabita na tahu pimpin pasukan nilaw sa harap padahal sifat bicara langsung siba malaikat tapi nilaw mo pasaran mo ko anak guru na may kapotri na pemimpin na sa hidi jagwa na iko ini bahaya mak itu pemimpin itu harus meminta saran magay nasa angka aga-aga di mo lengitay maga da heba na mitiso pa tapi pati mo papalati padahal iya rupalati na kumi pasi jago na sebagai tiso cica nila yaman na marana no matiso jago matinyo tapi pati palati padahal palati na kanya patinyo ini palati na nene pasi jago ay cica nila tati ulo na labat ni tapi kenapa mitiso bisa hebat karena ada yang dia tidak lihat orang inilah yang memberitahu hanya kita butuh penasehat ada cabang kali na bicara ko nasa ay yung pangyayari ka ay nakataw mako at malasan niya nah iya bahaya nah tuh ustaz na siyang mangkalinga saran dia bahaya lada kau tahu mapak guru na siyang mangkalinga bicara bahaya yan na may kamakukuha antentong perlu kita paparingaran aja ito matoy mangkalinga saran tapi cara ko tahu matoy umat bicara aja ko na kadusal ya tuh deh macam itu nasa macam toko ha napecek dek pak jimuan deh nah itu deh tapi itu makanya cara menasihati angka apo na nabita anak na Sayyidina Ali karamallahu wajhah Pak Yijit tu sana sahabat na nabita Pak Abu Bakar Umar Utsman Ali angka tu galar-galar nah Abu Bakar makadaki as-siddiq tahu mapatungan ni magina kada mapatungan nga paalin at matapari nabita waktu na nabicara isra nira maka da pole ka makka malaulisu ya matuwan niya ujok ko ya matu subu urewa ya ko tahu deh penasat dia gato kapau-pau na siula ya lagi dali ko dapi na diga ala bastir pipijaranan ng kapole makiro yan na ron na diga to matapa ida Abu Bakar hiyo nasan namu ya si napaya ron napaw ko na dito lawat pa dito yan na tinigalar asidik ito si Umar dipanggil dengan sebutan Al-Faruq dari kata Furqan magi na sabani sa palay sa kigahalala kigaharam ya Umar ya konanri agagay na di bismillah ko igiri tapanalua si salami matiwat tanan haram napay tamo ko tigaro na naluan agagayan rin na din na puray wajan sa itu ya ampai bakita nga kaman rin kubuting Pak Madar niya ito kubuting makadabani Pak Indo agasan Pak Bipay ko lay malat tsaka mo yolo
Ako di, ito ang paibakitang nga ka man rin ako buti. Apa iya nakada mo cakap mo ijolo, de na halala ko kijual beli. Kecuali podang ni makada tanggalat itu cara aku tanggal akhirat lu aja ko indra na sanero. Ini ko makada cakap mo ijolo tanya indra. Yan ito ang paibakitang nga kaya man ko buti makir. Pa iya ni mega nasa cakap mo ijolo. Yan ito ang paikukura di Makoro, ay malalupas solo ni. Yung nakita na, baru yan di 50 baru, tsaka mana masan na. Dia 50 sa buna sila, yung jo na ya, di 100 sa busulong rato na buting anak na, 50 binabawang na. Tadi ni barangka. Dito na ako kusupin, kumiro pa ako na, kumiro pa dito. Pagka tumakoko, kita baru, asa na kita pa solo. Di ko mapabuti na di matuji masisa, di matusisa deta, magi tumala sarapo makay suli. Na jadi matuko lang ni Bamiala, nang kamoto bola ta makalong. Malam yung takar 20 na juta chichen-chinari. Napasak ka na ba ni Jaji sa tay si Kusubon? Man rito dito ng kanita, ito lichupo ni man daga to man rito na kadiri-diri mako. Siya gayaro, 20 na juta, ya kanya tataro ng idi anak tayo ko pure buti na pati mamodala. Si Tawni makareso na wadi madiche. Si Wan Midi iso lagi 20 na juta gara-gara gensi. Tanaw na may gali. Na makunday na mali. Makunday na itong gini galasan na makukuha. Kunday na galasan. Paitiya makadaka ay mapata sila. Pag makada di makunday ya sukuruki na repupuraki malapay na mo gimpila kita sukuruki. Ang kada to daripada degan. Sukuruki. Makadamano di alakay ko aja no makadamano pakanja kibawan ni bobona. Na mainga. Yan ang makanya mo, bubo na to, Ronnie, madiichi, yun na ito na pachichir, kung kamasala, makabi din nila, madali tinmik, gani. Ang kanya ito, betaling. Makito. Yan ang makanya mo, service na, inshallah, di ka susah. Hindi minondoy. Makon ito. Tajagay yun. Palagi perbandingan mako ko, 1 banding 8. Nang karuan ni pura mabay ni Chiding, katupito na darah di katawan. Itu bahaya. Di 3 gandai deh. Itu nak darah dia itu na bahaya lah, itu jandai bahaya lah. Palagi ka nayasang hati, tama manima ko kamala na mapatulang pun apa napatatutong ka na napasang ni hapin, na baju ponco, masurara ponco, na pagoya. At cuti ni giman. Makanya kilo, pada ula-ula. Yeah. Agak sana tito. Awe. Oh, tika. Iya bahaya. Tajagay Pak. Pak itu biasa sandalan ini na tahu, pulawan ini na tahu. Kaya makukuha na mo lakay ini na tahu. May pangalakay itu makukuha. Iya. Keadaan itu makukuha, keadaan ini tidak ada batasan. Nabuka mo HP tahu yang kemasalah. Iya. Itu gaga Pak. Nah iya tahu na makukuha Pak, makan naman ang ilala di gaga. Iya pa makaday, iya pa malak taman ni Reno nga patama isuro ga magilan. Tinatan niya siya paat na nabita. Diga. Yan ang pay amawluki. Ang kami pertanggung jawab kamato ko sulumon di kana pura ka maryo na sa baja diyan mo. Iya. Abu Lahab lagi Pak, manasa tamaranata. Abu Lahab iya. Itu na takbat yada abil. Manasa au silaka au tamaranata. Gara-gara maryo ni betul na jaji na dita tanya to kasalang. Aryo na maryo na sa bajaji. Jadi, nanti terjadi, weh paga. Ibu dango koro pembantu nama kada, weh jadi nih murid kanjak paga. Kalau lo mak anak-anak arwani gertak paga, liwa na bebas tak budan. Gara-gara iya lo sampai setiap hari Senin Abu Lahab diringankan siksaan neraka. Gara-gara mana setanya selang, apalagi di selang. Maka apa jadi tahu nasa maulid tidak pamaran neraka. Sama nali nama punai neraka. Iya. Ya saya sering istilahnya mereka apa diulungi deh Pak, pendapat-pendapat makit. Kemarin saya dapat kitab, buku 50 kesalahan dalam sholat. Wih, aja nang kana 10 kita rukun na sampajangin na 50 kesalahan. Kira ko deh mana? Wih, rukun na sampajangin 10 tahun ni, mana ka 50 kesalahan? Baca, oh namun ya rukun remat bere salam jamaah salah tu dah katanya ada sampajangin itu. Ya sampajangin mapa mulai kata bere lah tu bere salam pun bere salah tanya ada sampajang. Maka da puro mambere salah nasa na 10 rupiah na di na rumpi desa na namara jawa angka desa na pa 10 rupiah ko to puro masampajang iya minate minadita na repong kakasima da ke kulindro aja nilagga
Pak menjadi sakdi itu kesurimon. Ya, tapi jatuh sih taruh kesi. Pada nabita, mare Pak mas sampaja mas sandala. Naludong sandala na apa na ciking yung kisi na sandala na mas sampaja. Aja tak curi dia, Pak iya masih gina nabita kasi ni. Ni pagate hele na deka karpe na. Tacuro ban gare pake ya rumah sandala ni gare tamata na nalalupa seringi panitia yang masuk. Mati, jadi itu hadis aja itu tuh nawa ditapay mamaluto kung kahalo mako di. Nagita man re talu jadi na pake. Cucuk ni apa karo masih bawa roti nandre. Coba ni gare man re buburu na talu jadi. Karena di galat tuh kesumpatan na capu makiro. Di na wadi pa langsung itu mama karo makide. Tapi kung katong man re talu jadi cucuk sa. Buburu may man re na talu jadi de mo mas na reweg. Makiro. Nadita makadadi na waji sampai jumay ko busilokpoy. Cucuk ni apa pangata na pala pagkadok rumah. Yan ang busilokpo nakasilaboy nga natawi ko suyuin. Hindi masigita na matakanya. Ang katupat at mamoto jasuya. Hindi na berlaku yaw karena keadaan. Di na wadi makunray ninyo hindi na lakay na. Di na wadi makunray malang hindi alay na kukuray min laudi. Makatalinga dito sa plusa kung kapalibalik ka ng katukurukan ko sulara. Bawang nilakay pero sulara alay na pumalingi. Aja na di malam leta. Apa di sana kita makre makunray ko di sa plusa bunilaw na di 50 sa bunarunto di kasas sunayat. Asa. Makito jadi kemana mau tuh petunjuk na Pak? Petunjuk na. Kehidupan rumah tangga sudah diatur. Kira tuh ampai Nabi Isa Pak, lagi peringati kelahiran na dengan Natal. Tapi yang Nabi Isa dia na suku akacurangnya Pak, atau dia kebainin? Nabi Isa dia kebainin. Itu kung cara niya curi kumende kebainin bagaimana dalam keluarga. Na Nabi na Nabi asyara bainin. Sira, apa siyang rumah teru maka ini tuh ampai yang kata maka dapat. Tapi dia suruh ki maka dapat bainin ki apa deh. Pangkatu gitu ya napa kita parki rumah pa bala kuminan nisa imasna wa sulasa wa ruba. Fa in hittum alla ta'dilu fawahida. Iya ya menurut ulama patafsir sebagian angka maka datangnya di perintah tambah isbaini. Tanya ayat mat tambah baini, ayat mak kurang ni. Kalau pulau baini nasi kita. Nasambara bami na pugay ni. Yan ang mangingin na sa ginasalay bawang turunlah ayat ini untuk membatasi. Makanya itu ayat langsung pangki humata bala kuminan nisa imasna langsung dua dia nacibi. Langsung dua na po. Magi na dua. Padahal nama kede yaro makundre mo pugay dua na. Kude mulai dua telu. Ada pa ayat kude mulai tapi kude mulai dia cibi na. Seandainya ya ini ya curi pak ya kumakmai ni tahu langsung dua makundre na patuda apa ayat langsung makan masna. Jadi ya perintah mengurangi istri bukan menambah, tapi ustaznya pakai untuk menambah istri. Nah, kira. Jadi itu perintah mengurangi, menurut sebagian mutafasir. Tapi ini rasa deh, ini perintah mereka ini ya. Inilah yang saya berbeda. Maka itu Pak. Apa yang itu itu makun lagi Pak. Tanya hak pakai ini betul. Iya hak pakai. Kerana hak tutamli. Tanya hak milik. Ini yang kemakun lagi maka kita saling memiliki deh gak ada tuh. Iko niya pun na apa iko yali. Makiro. Nama wajar. Ya kung kahapin na hindi wajay kang hindi mali. Ya kung kulit wajay ni kapuna kang hindi. Tapi napunay ki kahapi de. Yun na to ampay ni makunray na mo kasira to makadaw utala ko de no lebar laku itala Namo madano utala ko de na aku. Nayaro ni namo chicha ni na ko laku to nasaba ali na ni matopun na. Makiro. Ia minawad ditatak patalay na rekologi pengadilan agama. Lay wakil katomi pengadilan agama ni patatakkan. Hindi. Maka itu jadi aja. Makanya perempuan itu dimiliki, tapi perempuan tidak memiliki. Kira, jika maka dia saling memiliki salah lada. Ya tuh. Ina tuh maka dia mantasati aja lalu na milo permiso ko bagnim ko may kumabay ini. Apa na ganyan to? Hindi. Makiro, tapi aja kacuri. Hindi. Ito nga na kakamama din pa. Masuk na yero agama. May kamakanan niya ako tamli. Makiro pa. Ito paham? Yan ito ang analoginya begini. May kamali HP. Ako tanay siya galing na. Pada pajuta. Eh wajar. Makunday ka makro di hitbah. Siya maharna sa perangkat alat sholat. Di balancana si 100 juta. Wajar. Iya pun na ini. Tapi kung may kamali HP baru, wadi ka. Wadi. Makiro. Iko kurang ni mali HP, kurang ni wajah itaruh dah. May kamali HP baru sa pasiki.
Begitu analoginya. Jadi itu apa makanan hakut tamli. Tapi dia rohani, tinggal rani amanah itu istri. Amanah. Ya kung masalah salit itu tigan rusuh. Itu ampai ko dena sampaja makun raye, na dena kenapa ngajala kay tetap kijam mengkoroni. Tapi ya kalau kay dena sampajang itu makun raye dena ya kutanam atau kutana sabak memang bukan tanggung jawab. Cuma kalau saling mengingatkan itu lebih bagus. Jadi makun raye sabara ko dena sampajala kay tati lodong ya Pak itari matudak tadi. Itu ampai wanita yang berdoa, suami yang bekerja. Itu kan Soeharto orang hebat, tapi mati dena Pak aja tahu jago. Ibu Tini. Habibie orang hebat, mati dena Ibu Ainun selesai. Susilo Bambang Yudhoyono orang hebat, tapi ketika Ibu Ani wafat sampai ini tidak bisa bangkit. Kenapa? Karena yang mustajabah doanya adalah orang yang ada di samping. Ya nama salah jama-jamangnya apa desa lo kebanyakan. Maka itu ternyata apa nih? Pokok nasabah itu sebenarnya ruhnya kehidupan ada pada istri. Aku tuh makun itu 5 dari kemana dia laki kumanu ilau doang nih. Memang kilo. Nah, itu kuncinya. Jadi kau bayi ini tadi nangkan ilau doang sabar nih. Sampai kau kagak titip sama istri 3 kali lebih cepat doanya dibanding doa laki-laki. Apalagi kau matang beda tahu luar biasa Pak. Itu malaikat yang menunggu doanya. Makanya jadi banyak berdoa. Tersuruh beda tak jadi. Makanya kok tersuruh milau doang tapi aja tak tambah ya. Maka dawane itu PPG itu milau doang ngi pada naikan dubai ini. Aja. Namun cik dini. Cik dina. Aja na nami galak Pak de namanya tu cik de itu tu lepas 7 manang. Iya. Itu sebetulnya kena usahakan. Pak, makanya kehidupan ini Pak begitu. Kemudian neki macuri nabita. Agan nanani curi kira-kira. Sampajanna ay maraji-raji. Sampaja perlu nama bere jama ya naruh. Bere jama ki ya komeki mal ya sesek na bere jama aga. De panabatay kalau masigi. Pak itu kok mapita na kalau masigi tahu putusan na. Pak yoli pinapalaw. Mamali makadah. Mamali ni pau yan kataw nasa mapita yan kataw putu ya. Pak nang kataw yoli pinalo tahu putu. Ya kami misalnya tahu malelang, dia panabatay ng kami manamata jawat tu. Itu ampai Pak Bangi, matandre untuk anak usul mondre. Apa Pak Bangi itu dia nang kena terlambat. Ang kaga Pak Bakur pi batay nang ka. Itu ampai matandre kedudukan Pak Bangi itu ampai Pak lebih ramai kita kapiti-pitiran na. Lebih ramai mancaji Pak Bangi mancaji mang. Pak ya ko salay Pak Bangi makna dito kayalah salah. Kan itu ya imannya salah. Kani masih menging kani mata ko subhanallah. Ako makna itu ya apa imang makna aja na malampila mabila la baca ta. Na baca na pala ita uya pa ko lesing kapatuju. Pak ya ko talay matandre na lesi. Makani ba ko masan di sasabugan na idi. Kamakiro. Maka tuti mapo na lima kaibik lagu si sandan lesi di kapatuju. Akiro yo ko kudala ko na inate na liya nasala na tinamo na naigora to. Kadalang ya hido. Jadi tapi nega tuma mo. Lindo Yan ang kulala. Kung napay makadawala daw dito baka kulala si. Apa angka ni matotias ang ongko pa angka. Angka to nasa uang kay timawa duhay. Yato to kwali na wa duha na. Ya, di naman yan na ti ongko yan na to pasabaro na wadi ngitam surug. Aja tanu kung ko aja. Paangka sama na nabita kulala ongko na. 5 tahun manca di matuli kulala na baca. Makiri-kiri mangun na. Nasa maja na tuloy manuri baca nasa mako ya niya rupuji. Dia mau waccio ko de melo. Makanya malinda. Na pamakani ko sa kalaw na pero ko nabita pa nabita sura man tajiman. Iya ko makan nabita suka ya sewasu. Elo ni lapor. Kade ma je kaya rota ini kade makai makan nabita ya memang tu suroy. Maka dah ahli dia Rasulullah tuli kudu Allah kasi baca. Na 5 tahun itu dia ni lo. Maka dia nabi teh ulira ngagare. Dia akan bita sare tu ulira ngagare. Kanilo mangolo maka dah anu ye tuli kudu Allah dia gare baca ko manca gima ko nasa mema ya Rasulullah. Makin nabi tamaga memang nasa. Iya pa di namanya masam pajak ko kudu Allah baca. Maka dia nabi teh alhamdulillah. Gara-gara pak puji mo ko surah Al-Ikhlas si bawa ko matu tama surga. Nak pa niya nagandros. Rewa iman jadi mama dari niya nabaca tapi itu dapat rokok. Jadi maki itu nabita. Jadi dia na susah itu nabita umana dia na susah.
matarawi na dita talumpan ni masu matarawi na patama ko bola na din na nasu patampan din na kita na makadamagi dita su makana dita wisa jito kada mutajang na ni tahu ka ko maraji ko mo sa waji iya na mo patuju na masista no makuha sa kusog iya na dita de na melo barakan mo na masam pajatahan jo ina dita de na itu na migala da masam pajaduha de jadi naringan kami pajak kamar de rejinya de jadi di pa ya na kalau mo lumuyang yang gamay kalau mo lumuyang iya isang pajak paralu mutlak harus dijama loro ya tajam sarai jangan tapi ya sunnah lo mau yang ngaji na mo silampa ni baca na patoma dia tu kalau masa pada subuh baca silampa apa itu baca Quran makalnya iya dia dibaca talut tak di bawah kalau apa ki yo bahasa Indonesia 5 tahun dia baca enggak cuma pi baca iya baca Quran talut tahu dia tak timpa Quran laban maka lipu pe mangi nasalai ni matoki yana tu ampai ta baca namo maraka ni yana tu maraka ya pak mega palan nanti ta maka ada dua na lolong maka aku makuli-kuli beda katu mengaji lancar dulu kita ngomong balak nasi kepat tamak selama Ramadan angkat toto nasi ede katu kasih cicam nyitam mak namero sila datuk mengaji ya ayyuhalladzina amanu kata wah kepat mati di tamak na cicam ni atimu baca nak kepat makuli ya ayyuhalladzina amanu tak kepat mato ini nama bila huruf kita dia nak bila tamak agak makiro. Iya aja nanti masih yang penting macam itu. Jadi kalau tu pak ya itu ke agama yang aku itu pak. Kalau mau yang angkai mata aja tersusah makan mana kita jadi nada aja nanti. Apa dia itu nih yang mana tahu makan jak bacaan makan jak tu peringaran. Angkat tahu makan jak lagu tapi masalah peringaran. Nih aku sampaikan apa makan jak pergerakannya makan jak baca makan jak peringaran makan jak ilmu rukun-rukun. Ya kok dia kisahnya tu deh makan jak bacaan stas ya bacaan makan jak tapi masalah peringaran. Angkat tahu pak macam baca tapi dia macam peringaran. Angkat tahu macam peringaran tapi dia makan jak bacaan. Ini dia sukunya itu. Aja nama dia makan jak bacaan ini apa? Iya, apa tuh Allahu Akbar. Nomor rokok Allahu Akbar. Natanya ke kok tuh kan? Ih, anak kita tadi akak. Nakan Allahu Akbar aja Allahu Akbar. Ini akak lapor. Kan itu tanya jadi nang kata Allahu Akbar. Ini angka pamala ada Allahu Akbar. Nang nakarebayan itu Allah Taala. Kama kare habar. Kareba tanya besar. Cede itu bawa wala doldi cede si salana. Alhamdulillah dengan alhamdulillah. Ya kok alhamdulillah segala pujian. Ya kok alhamdulillah sini na cai. Ihdinas sirata dengan ihdinas sirata. Capak bangku tuh ihdinas sirata. Tuju kami ujung pedang yang runci. Wah, tapi ya kok dia sering aku netomi roh aja nata parotes siapa itu pengaji ulama makon itu. Ada kata hakare halum tuhaman. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim malik yaumil akan makhluk kali. Kan itu aja nata parotes itu aku netomi roh disangnya dia salah, betonya na tujuh. No. Iya ini salah kok nisang itu. Jadi apa? Nah baca salah. Iya kok makan itu nisang itu. Ini tuh ampai pangkat sejarah urut pakai halil bangkalan. Lepang malai masam pajan nai roto matoi mancajima. Urang mancajima min laudoni. Nasalawa agar baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadun wa ala ali sayyidina Muhammadun. Maka dia urut salah itu. Muhammadin tanya Muhammadun. Asaman rasa nak tu nak. 35 atau kuliah itu baca. Agak nak gunanya nasa agak. Ini mau kena Muhammadun. Tatai salah. Jadi dia guna nasi agak. Tuli naulan Allahumma salli na dena na maka do ditimun na tuliya maniro. Asaman rasa to nga ngai. Made ni guru tamalopi na padang baynya na lenga jolo kertas ni ka suri pakiro na mukira nga kiga jero salawat. Tuju mage na cia tuju na bati ko baca ye. Maka na made ni jero pakira sa limuka. Malalang mo kuya si natasi ilalum. Ada fi guru te pakire pagi jolo kira nga kasi aro na kira salawat tuju. Ini guru tangi na se. Tomatoy di naglupi malalam di nagabot. Nanti parupai palepak-lepak nasi jero. Aku dah nasa nilomok pak guru ko tapi pak guru tok. Apa si lolong ngi jolo. Pak iko dia mulabu. Iya malopi ka. Pak yung to labu iya. Pak guru ka aga mo baca na dia mulabu na ko pak guru na salawat. Nasa iya aku meron na baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad uno na dia labu. Makin na teman itu maka dia ya mana tuh pakai rewa aja mo lagi. Nah jadi na tunasanya pakainya tuh. Iya. Jadi kadangkala lapas itu tidak benar tapi karena kedekatan hamba yang membaca Allah memaafkan.
Karena dia tidak tahu, yo pwede napit alunga suma guru tajuk, oh pasalamanan, oh salah, alhamdulillah, ya mau nakor, bos, pelan-pelan mo, begitu. Ini penting dalam agama. Nah, sebab kadang-kala orang ini menyusahkan. Iya pak, malumok dia gala. Mana bisa lagi makor, udah sahabat Nah saya ini kata masalah tapi dia paulis, salah ya minumnya makanya bisa tamat. Kamu kok, Pak Jamuti itu nak ada guru presiden dia, namo magang te masalah ya sempajak kok. Apa iya nama kan ya sampaya mula gata cik di munya tu. Iya ni ko dia mau sampaya tu dia kan mewah iko. Iko pa botol iko dia beli papisyo botorannya sampaya ko. Yang po dia botol rewa sampaya sih ko. Yang kisahnya tu Pak. Angka tahu tak masalah nasa ni kata masalah tapi pana kaya pelola na. Nasa tama no. Nasa dia udah selesai minawai nasa taro ni. Kamu na jo salam tapi kunci nang ka aga nasa. Iya na tama waktu bako. Bako napakama napamasampaya. Kinro ko. Nasa way kampang mo, ito pala, nasa iya mo. Najaman di jaman na. Sisan ng tabola ni Andre, kiburo tau sogi. Makay gagagana. Ninaw ni. Nadati subo. Kung wala tau sogi niya, may gagagana naman. Kuramana ni na parikaro, nagagana na tama subo, tarpas at bag. Patami subo, patapaningan na. Nasa isurok na ito tamo, bago ito wala na tau sogi. Moto mana isa, nabola, loma yun Apa, nasa mo yung tau na pura niro. Kama niya le naman ay suro man chagima. Manawa-nawa din na. Papaya ko na na. Bola nasa ni malaika. Nasa malaika na ito. Tagabanyo ko bola. Sa malaika na niya. Oy, diyo pagkapuna na bola. Hindi na nasa. Ito rin na solo nila yun. Nasa malaika na ko bola. Mapasampaya malaika. Solo na yun. Aja na niya. Ima nasa de. Mayo kinasa. Hindi na mayo. Makadali way. Paano naman na nasa nga malaika. Aga na ubacha. Man chagima ni. Pura ni mancaji maro, pura ni makberesan lang nakadani kuna na bola, we talamanang ya pasti dah kayak talamanang, ini talaman, nasa we baraka nak bangi, itu jadi gara-gara iya na panja, nasa we itu nama kanja mo sampajang makanja bangi makanja kamay, ang kapapidalit halala nalingi kung halata-alatannya dia na isapa nalingi, ina papisaw, yan magampang muti sang hidayah pak, ang kalalaw tentara jenderal pura sirunto nasa paustas. Mak datu pacara macaramai ka din ang kaumainga tahu bebe mana caramai ka umainga aku teko yes tahu bebe mana nasa pa ustaz kokoro nasa posko ya kona tu sampaja nasa tulima kandang si bagotay na tahu bebe ni nasa korosi wali na posko nasa tulima lalo ko tu sampajan ina iya na lalo sinasa na patusi cologas na nasa nararlangi pala liman na panapapira na tulima jalo lomon rin na patuli katak dire mako na panajalo masigi tulima kada mana sanaga je rumah nana talungas sumina sa tulima lodi sumakoro lautan ay nasa miro no nakadaga je nasa ro si bammu nang katulima ko aga maknane ro nasa o nakodangi makade pa jay makandangi tamu to sampajangi laituno teto ko surimon rima palaliman laituno napayatin nalino tuno kay ko surimon rimu rima pipalana lau masampaja masampaja gara-gara ya sa we ya to nga pataw paja ko ya entaw bebe na charamay ka demo pa may gara-gara ya ro na may na ya ano tanagamuti ya sa hidayah pa ano tanagamu itu na itu ampai ko madawa ki maga jamo takadiya mana tu madawa na may ay taupusan niya namita lagi din ulit pasal lang niya murin manas sana dia limo gisan apalagi dia jadi aja apa tujuan atau palingan lagi bawang cara itu ampai makaraka aga susai ko gamay aga maragi haji ay dito aja na tendre makakurigadi aja na patala sa inulut to pangka haji mako ka umrah mako kay cicil to aja na Maji nang kami lu cicil umrah, nama kaje tu gampang umrah we. Miki kalau lu ngapalang umrah, kalau yang dibawa di lakai tawa, pakanjaki layanan na, lolo ngatu apalah haji dan umrah satu kali. Nama ka gampang makanya dia rone tapi garingan lagi bayi ni tak biki mak miki la umrah. Bagi aja. Makan repalan na tu. Masa paja sunat duha dan rakan di waktu pagi makan di tadi musel melo sel apalah umrah pusulimon cicam. Itu sampai sunat duha. Patangga sampai jasuna yolo nasara itu satu kali ibadah umrah. Angka lalu tuh Pak Nabi tamak kada umrah si bawa ya kata lu tamma sempurna kega sholat sunnah Isra. Urang sampai subuh tumun rumah sigie masyepi mubapi dapi tu waktu Isra sampai jasuna ki rakam. Pada tu apalana kalau umrah si Nabi tak kata lu. Makin Nabi tamma suku umrah nasi bawa ya. Ina tu na kada tomato yolo aja na ya kukusa aja mo rewa pala sige. Betul kan ya ko de pa mo itay tanay aja mo salay masigi apa yanan kataw masyep pinasalay masigi ko suboy itay ya ko pakalinon na din na sila da moros ito na salasay ya ko meki malo mo turo su linota masyep pinasalay masigi ya ko mapatamo pitasalay di na may salasay ti jam-jam ang kagagayo sa tulita pangala pa kami to pa mangulog sa liwa may manisandalan
camat pita na lupa tama na pengurusan di wami man sandala na nasa wasal ora pa menegi ko lari tau pa kunrunna itu aja aja maka dia tak aja dorama na modal itu dale na aja mulalung apa pede mulalung itu pede mabelai ya na tunang kabaca-bacaan atau mateo Abu Bakar tatundro ku Ali atau ku Utsman dia bio ku Umar radhiyallahu anhu salipuri Nur Muhammad barakat doa lalu kumpe ya pakainya itu Abu Bakar pajok kay lampu Ali agamay mo rusuk macho mo to Utsman parang paralino sandre ko waran yang ngajam solo ina to Nur Muhammad makito i lampu ko agamay mo rusuk itu ampai agamay to rusuk na macho mo to lino ina makaya sampajak pa makaya insyaallah macho lino ini ko lino itu rusuk tak to agamay tadde Pak ko jamaah kada pura pijama-jama kuas sampaja di gapuran. Pero makundre na kada selesai pijama kuas sampaja di ta sampaja. Ni bisa pani pura bisa pani mana supre mana sumi masa sapre masa sari mana kusa sapre mana kusa sami simana su pema. Pura mana sumi yang pelinan bisa pani bisa 50 sesak. Pura puluh sesak ni sirat pide kapurana. Dega ya tak kada pura pijama ku na pura. Dega selesai na tanay di selesai kami. Dega jadi arone makoto aja. Masih pita lo galungi. Makiro. Masih pita lo pasaya. Balu ke jamo jadi lalu lada gagay pa. Aja ko lino aja nilalu, malah beda na palalu lino si bapak sapa lino. Ko pita ba di palalu man o si bapak sapa man. Ya ko palalu man o paano mo palabas sina soke o di nasa dabakan pasola. Nasa laylalaw sandala na tulari. Nasa matug torewa mali tapi palimatan ci di mano na tika na poso. Coba ni gare kong kamano ya lengi bandi na pairawan na tamara pangit na manyami dikam. Mako mati itu situ nga lino e pa nalalo cilengan ngelengi bandi do sa bu. Bandi ya tuh. Sumbangi na malo modal pa makari ko nga tala alin na chi di wali ko sa pulo dito siya to na may panorang ko de tataki borang ilalang pa ito malaika ya panilaw daw nang ikongka ya ko lalo mi chiling ang isoro de nilaw daw malaika ya to ko tapalit pang tadi sa rita pamilaw daw malaika pa ito malaika mahlutan forma yan na to ampay lak diramuy do sa busya so daripada si ratu sa buci chamisulang apa istirahat itu malaika iya makiro na palongan na mibutukan ay dosa mo siya so ina kada bita amala kami na napuji po ngalatala iya man nanungangi wa ingkal na mo chede kanya to kan na po to na sa iya daripada so sirato sa busulang ay chicha ni nilaw na malaka ko ba dili na nilaw do yo po ko so nilaw do apalay ko to sampay ja masula sikit na mo si sa bumi pero malaka na dodong ito nga ini makiro usaha kami tas sama to no malaka pa madari ke mato. Dalam beberapa hadis itu mengatakan dia mengeluh kepada Allah. Dia pernah selesai ucapan ng kasyamalaan. Dia pernah selesai ucapan ng kasyamalaan. Puro masyata. Kata forma malaikat. Iya makiro pak jadi aja tuh tanong asum lagi dosa berupiah. Pak makapo tuh gak tahu. Ya kok meraja-raja ini. Meraja-raja tuh dale. 10 sabwe meraja. Si ratu sabwe maka tuh. Iya, pak namo tuh malaikat mapat dulu tuh kada gaji milo jeling ya tahu na di kana berin. Makiro manja bil hasanati falahu asra amsalha kumuling ngaci di oleh ke 10 makiro ya sumbangi oto tangki lagi papalura minyak itu mana sa 50 sa buli tere solar na lura mana kacapura solar le papartamina di sari tangki na oto nang ka solar mo lura 50 sa buli ngi nang kami ati ya tu capuri solar 500 sa buli magi nang kay nasa made gaga salah polo poro tangki lo polo masinano to jadi akibuan ni salang polo ko dale kalau kun mapusok poro langi inano ay ko dosa mo sala bicu ya ko 10 sabu pipa na iya to ko si rato sabu pipalupo na iya to ay maja takar maja pamalu pura si pangaldi pura si raji makuto-kuto si na dos sabu bitabe diburu kau pak makong ka salah na kape-kape dan may lagi we no mako mati itu sumbagi tapi ya tu dia pak ya tu ampai su Gus Dur na tolay gambar na dia waktu naman ti presiden di siratu sabu gambar na Soekarno mah songkok mak jasa kita negara di sini itu nama songkok mak jasa Soekarno di sisa gue dia nama baju mak bangku baki murah agama nana ya kome kalau masih alay di mas songkok isi mak jasa ya kome kalau darah di mak bangku yang mau bawa itu yo pwede si balikan nih ya ketemu lo masih di bangku ya lah ayan tu ampai pa di sirate si badi sisa gue pura mapangewalada si runtu mekka pada cerita aku pabare masu si leser si sana si runtu maka dia disiratu la haula wala quwata illa billah kinro pole di sisa bu naburu mana ni pwede mo ni kita manyanasa ngidi mo dili ta makamu pikanja ito limalangi mo pi nasi bamoy biasa pajajo ko pabare maga mo niati ko le mo nabunya bawang manamari di mana ni gitu dili mo maka di sisa bu mako memang jadi kasi ya pak dia kliap po jo kama maka dia disiratu usap pa ko kan ko na pa chama dia runtu ko
Sapa ko kantor na Pak Bupati dito ko gaga. O ko Pak Balu to dito runto ko makare di sisa bo de beto kaga ko to ko matu siapa Balu lara Emondro. Pak Balu onni ko matu pa mari di mana nele ko. Kada di sisa bola sila na nya maku ni ko te. Makare di sisa bo tapi angka to onro di siratu de nang runto ko. Nasa kilo nasa kucilengan na masigi. Makanya diserat tuh nasa oh iya angka maknya itu menerima to igat tetapi suruh nggak terima kamu punya igat. Jadi makanya saya wasiatkan kumeki macuri sifat nabita yang pertama kalau mau yang ibadat taruh kata mudahkan aja kesusah itu ya pun kagak masuk sahabat bicara nama gampang ya supaya nalomo yang urusan tapong Allah Ta'ala. Yang kedua usahakan pakai siwet sampai jatuh apa kanjat. Kemudian yang ketiga abas sakit negaki masih dekat. Ya kau dia tak sedekah cawa-cawa batu ni ha. Ini tu nak kena ditetawasu muka piahi kalau kasadakah. Ni cawa-cawa cak dia rulo pada taruh kata pasidakah. Dia nak kena impak makan ni pasidakah. Ini tu kata kemudian kada basa panak na yan makan mana nasa mabasa di cawa pala di gageling. Tu ampai aja tu masa musuh masuk apa ting. Tahu maka kumru ya. Jadi mau bawa cawa-cawa kau kata jatuh situ cawa-cawa jadi di. Maka itu panu nak. Kemudian Rasulullah sebenarnya ia tu ampai nabi tes itu ngana tu sampajang. Atau ngalipu haroko min sujud dal tu dah maka dia okina Ahmad. Jadi itu tahu mas sampajang ni nalai tu nur na nabita. Yaitu ulun mim arwah hati ulun mim aja dal maka dia Muhammad. Ia tu nak ada Muhammad mas sampajang Ahmad sampajang. Ia tu watak kali dia pak unsur na tanah api angin wae. Yaitu api tatong yaitu angin rokok yaitu wae sujud tanah tudang Ahmad matu yaitu. Jadi itu nasi lapasan. Ia mana muku ini. Jadi itu dah pahang itu pak. Ia tu nak ada sulah apa. Sila tu ampai masuk ko patan rupa. Ang kamariding kamacala, ang kamabolong, ang kamapute. Yan tu nak ada suku patan rupa. Nasabak pulup itu nur na nabita. Ya matutu at akale. Tapi ya kustas jelas kali makoro. Lete la ko sandro napak bantu buaya. Nasoron no tama sa loe. Ang tegi mo sili apa sandro malay. Itu ampai gamay ko sandro malay bahaya. Ini tu bahaya tu. Kita ni gade dupa-dupa. Nah perintah na gamay makin nabita nyalakan dupa kataw mati at dupa ko apa. Rumpun na rudupay mawangi, yan na ruwangin na, papole malaika, nasaba na pogi malaika ay mawangi, sanroy malay, nasa rumpun na palagto. Ito di rumpun na nanapapira maka, ko din natudupa na din na doon, nasa din na lagto, ko din natudupa. Mada rumpun nasa yan na palagto. Rumpun na natuloy na pakwa, ya kini rumpun na palagto, ayan na tapatudupa. Motor pixar man na tapajala mo, pero na din. Tagasi, tama rumpun na panomay ni malaika. Di na koro. Ini agama harus dipaham, Pak. Yan na sanroy malay, masalah. Ina tu ampai na mubik pa itu biasa asal nasa salaman na to. Asal pak dong naman na to. Tiga dek burungko. Agi dia san barongko. Padahal maka dia barokah. Salawat. Suwala. Al-katiri salah. Maka daki dikatiri salah. Al-katiri nindin. Maka daki dikatiri mandi. Pasol lili rabbika wanhar. Maka daki dipasok. Afwan. Maka daki diapang. Maka domi matinuk. Jadi namu ya lo asal nabi pe atau panrita atau malengi mengislamkan nama-nama benda, islamisasi benda dan tradisi. Yan na tu ampay na pakimanang ya lo, na tanalimanang asang iyo pwede makadulila. Namo tu warra don rupa to barra si bawarra. Apa iya ko namporang maka de barra, iya ko menasi maka de warra dari kata warra, iya ko namporang maka de barra dari kata birrul walidain. Makanya ko tahu mapak boti namporo tu warra ko menri bola na pak maka de mamagi-magi na tumali lo tomaton birrul walidain. Maka kan itu. Sebenarnya kehidupan itu luar biasa tuh pada Pak. Ini tuh nya tuh nak mundri de gaga, maki buah sabit masalah salamanan. Namo al-katiri salah maka datu di katiri salah nampai pau salah meman. Iya. Ndek gare. Suwallah dari kata salawat. Ya mana tuh Pak? Kemana makna cuma ini dia dipakai. Jadi itu penting saya jaga tradisi kita. Aja tasalain mako imam maulung kata lo igatung, magi na batalo ka padi ka majeko. Iya di tayo mo ta pa jok kay lempu kagak batalo ka majeko di gaga to. Di gaga Pak. Ya kung kabatalo ka maji ko na labirang itu rojo na niya polo, labirang polo na niya maji ko. Betul nga nataro ko mati ko kumuko lampu. Iya. Ngumili lampu tama ko taluro ko lampu kandaw, lampu baci, lampu balibasa. Lampu kandaw malampu leko, malampu sinagatalo ko pialina na pala, lampu papagi to tawa mo tawa na pa bagi dua na. Kami tay matu ni gini dua na bicang itu lampu kandaw. Lisu, magi nang kalisu, bawal lisu annas sulapa rukun iman. 5 sulapa rukun Islam. Itu angka lisu masulapa 5 rukun Islam, masulapa 6 rukun iman. Angka lisu masulapa apa ustaz ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sifat ni rumala. Lega yo pwede palipantin. Napagato dui.
Padahal talo itu kata bisa na uli na salakan na ulaun na. Itu tahu bicara na pantaukan na tekan. Syariat hakikat ma'rifat. Ang katalo masulang uli na makanja isa. Ang katalo makanja uli na masulang isa. Talo amporo sana. Ang katoto mako tura pa sungko na maluy bida na makanja da sino majasa tapi majakal na tahu amporo na sana. Iyo ko nito pa. Yung mana mito situngan na manan. Siko niro si jasal lang na. Tanya tahu biasa pasal lagi. Wali. Tahu pandrita yolo yang mengislamkan para wali. Dan bukan waliullah sembarang. Surya na nabita. Apo na nabita pasal lagi. Tomatot kayo. Makanya itu tomato yolo pandrita na reko bicara na. Tapi ya kirite modelit na taniya. Yung kumakukuha mega pa, modelit na ni pandrita. Iya, mega. Jadi, iya tomato yolo pandrita si pana. Halus bate na mabicara, di nang kanak beli, na nang kagaga pura nak bereng itanana. Di na nalang, na pura ni nak bereng, namo na pasisilin, di gaga surat, na di gaga akta, na di gaga matray na. Yan na pura na majama ka de, wahalalakan. Ito selesai, di nang kanalalung, iya makukuhay, ang kasurat na nalalung mo pa. Makiro. Jadi, iya tuto yolo bicara na, kemudian sifat na, nala sifat na nabita, mas sifat tau pandrita. Pakaian na biasa-biasa, Pak Dara, Pak Gali, yung kirita aja kagak. Yung kumakukuha minggu, mas saru, berapa songkok na, tapi menari majakalan na. Iya, tapi dia tuh gak kusok dia kagak. Nah, makanya, saya kembali tadi mengatakan, maka dia di tau pandrita tadi yolo, mengajarkan agama dengan keniakutan dan lelena. Ya dia tau matoy, yolo mak guru, ko tau pandrita, mengaji tudang, dari makanan ketau macok korelo di bolana bawa kaci mak guru dia nama tanrang dia nama pakai mik pada ya mak guru pak di sana hakiki mak guru sempajang nak guru gara-gara iya naro nami gak tahu biasa makan jak paham gak mana gara-gara iya loh tapi dia kan untuk masih sekolah deh oh kami bola-bola darah elau itu mengajar ilmu hakikat. Jadi dia nampak, iyo ko makukuha nampak mana, tapi tak dia ni hakikatnya. Itu yang banyak. Ia matandre pak disalah herangi, tapi tak dia ni pak disah hakiki. Saya sering mengatakan, ia tahu mata dia lokong kenapa usi betul. Ia makukuha kata lu dipau dia namanya betul. Iya. Sama koli-koli dia namanya jadi. Kenapa? Nasabah memang ia tu tahu macam okupong Allah Ta'ala ya lepak di sana. Namanya ilmu laduni, min ladunna ilma. Ang kapat di sana pulo ko Allah Ta'ala. Nakpanitaw pandrita yolo mapak guru din ang rumah kada iya hadesa na hadesa malam hadesa de. Istilah na pake makadani pembali. Nah, yan ang istilah pa din malam-malam di nakada. Kapire di nakada bid'ah. Kaya ko bid'ah naraka capat. Tapi makadai pembali. Sangi pembali di na wat ging ang kajana ko mo bigaw. Yan ang sa pembali. Di na wat ging. Wat dijaji larangan agama, wat dijaji larangan adat, wat dijaji larangan hikmah, wat dijaji makruh, wat itu jadi haram. Gitu sampai pembali matingkat-tingkat tuh. Angkat to pembali na sabab pak disel nami. Dia nawat dengan anak emak katani kaluku cek di kaluku, aja mau culik mali pembali. Malah sendok mo matu. Padahal deh yang dikolek puluh cek di kaluku, natapay matu kaluku rakok. Sama kiro. Dia nawat ditudang yang kamu doang kempangan ni matu. Padahal yang kamu na teh lo kaci nala. Pak buku angka gulung, ya kok kaci inak kenyarang inapai loko na sope tak barat tahu na din na cucu ijay. Jadi cara na matamparang untuk supaya pendidikan ya pemanasi tahu dia dapat digi pepe oringnya kamatunan kamu melo manre na digaga. Cucu ni apa orina teh biasa ori tanah. Saja dia tidak ada ikut dua. Cucu dengan ori Malaysia tatate nama palu-palu dia tu narepak. Jadi caranya mendidik begitu. Jadi ilmunya dia dapat dimakun raya mak kita tutuk dango pak demi pak ya dia tahu dulu dia ngau mata tu mangoloko batai nanya pakai nanti dulu dia sulara agak pelik lipa kong kemakun raya mak dongko malipa kok di mata tu mangoloko batai agak pita setan yang tu nak ada dia mau bayi ni dia mau lakai itu nak kata tu dango kulalang dia nak lakai maku itu situ kan nak pak nak kata lalu nasa kata tu makun raya mak pakai siri-siri itu jadi caranya itu. Yung kumakukwe, yakin itu macu itu aja ibarasa. Untuk berat. Makanya, tapi banyak yang lari ke pesan agama. Dinawad di sandre o kodok pintu hadis na yan. Pemali masarite ko bolano ko wani. Hadis na yan.
Paanang kataw masaring ako bola na nasa rilo sa liwag, malaikat rahmat akan tinggalkan rumah. Yan ito nakadadinong lima dicing pa kalinom mo gang kapatapulason. Itu ada di kitabnya Imam Sarnudi. Yang kana alilin. Di makiro itu ang pinatema na dinawad dia lulu ko di pakewe. Dinawad di gato pa kani mabani sa liwang pora pa nonro itu jin yan ito nang kataw madali mapat di arona na langsung mati. Itu jin pa kaya. Natimbal yung mana to? Yung pwede makukuha sa liwang mana manigat tabo kita to jujit at pa masasama bani nasa marak ko mo ato. Padahal itu tidak boleh. Banyak. Dinawad di lulu ko di pakewe, dinawad di majak katay jak kapuloy sina. Yan ang kajakay pa akin na jakapuloy sina na pakbalo din ulit na dichingi pa abalu-balukan. Ya, itu semua ada. Jadi karena dalilnya ya. Jadi itu ilmunya. Makanya di tamu ko tema ini. Saya ceramah 1 jam. Jadi Iro komelo ki macuri salompe madicin na nabita, akhlak na nabita, akhlakul karimah Rasulullah, cik di mo bawa Pak Ta'ala. Benar nih, biasanya rahmatan lil alamin aga. Ajak tasusaiwi pada tak berupa tau, yang bawa sifat Ta'ala. Insyaallah, selamanya. Ajak tasusaiwi pada tak berupa tau. Ya, ya ko iya na rusuk kuni, dia nagaga na tigo polisi, mondok ni kantor na matindro. Namo tantare de kalau nasalay bola ko maniro matindro. Ijasay de nagakarakara na patto. Iya, kode ko tuloy ni pati ajak mususaiwi pada berupa tau. Ya kung bali bola, pag mo susay bali bola. Suami istri, aja mo susay lakay, mo susay baynay mo. Ay, pajaba ko, aja mo susay raya mo, raya aja mo susay pamarentay. Makoni ito pa. Imam, aja ta susay mamungo, makalampi bacana na cerro ko. Apa dinuto na tayo tulang kamong pilago-lago, padahal kumasampay, jadi di kula lago ni nabaca. Iya. Makmung aja ta susay imam ni, napay tanduaya, nabaca to di masin ni. Ito kan naroko, no? Aja. Iya. Tahu aja tersusai anak tadi dipaksakan sesuai keinginan padahal ini kemampuan anak anak aja tersusai tahu tak sila ada mengkosoki kita piak kalau dileni apa itu lakai aja tersusai bayi tak suruh macam ni dapur kasur sumur macam ni zaman na dilaga zaman tu dia cek itu pada itu penilai di balan padahal macam ni kami nandre iya bayi ni aja tersusai lakai tak maka dia di gampang apa gitu ni ko ni narupa ama kampung ni Pak Desa aja tersusai rakyat temalodi masih nggak pajak rakyat aja tuh sesuai Pak Desa kalau di maloli masih nggak pajak tuh limon roki boleh nanti lu makan cukup padahal tuh 550 satu bulan ini kan begitu kung kaaga nurus itu ya kawan di Indonesia sosiasona rakyat kung kaaga urus itu tulis masusah begitu saja Pak ustaz saja masusah jamaah macara macam mapak dinutu nanti tulis sisi lain tulis macara mamopi iya jamaah aja tuh susah ustaz nah 10 menit macara apa tuh dicengari di jam iya apa itu panitia masigi aja tak selesai jamaah aja selesai panitia masigi oh itu Pak yan na nato yung lepajoka insyaallah ama kampung pada susah mabali bola ki nendre banu na bali bola ta ko bola ta ta macai maka da jamba ko adeni aja ta bisa te manu ade ta bana ta bisa iya ade na to masuk satu kami di punah maka ni to Pak Omar radio ki aja nali wasadan na radio tak ko bola na tahu itu melo matin roso tate sidi as-salatu tate 10 tate talu demo panapa jam radio pada batu tinro ini bengkel aja tuh di mates motor tengah salatu tengah bani aja tuh selesai ya ko to limulit panyamangi pada muro patau bukara nilala bukara ni dece tahu itu dipakanjaki ni nawana aga janji na dita yang di langit memberikan kemudahan nah gitu jadi nang kata lomo yang padang narupa tahu kolino, kung Allah Ta'ala si malaikat nang lomo yang imata ko sulmon. Makito. Makanya maka din nabita ya kumeko tama suruga masagin na lang ni mola. Pada kalau ko mapasa na din na sopasa. Niki kata masuruga di tantel. Dita tajam. Ikegi pintu na suruga maka dia neka lalok ini mani bawa. Pintu na suruga tak buka mana. Napa di demo anteri. Demo tajam mapasitar ni bawang. Ia na tak buka na lalang ni mataru ni napay anteri tay saliwa mataru ki di tama. Talumi na surong ni nabita. Wala ide cita mapija elokoriko. Masih kita abas ako. Yung pwede ko masih kita nasa tasya kaparana para na chow. Sisile mo ato aja na yolo. Tinggal Nilaw daw ng kataw tulit paujaki atau decing ko pada talu pataw makadawi taw kanya to kasi. Makadamate na paujako makadade sala pa rin kalinga mo to. Poko na yan ang kanagata tuto ni kisan yan makadano majaya aja na tapaw. Ko kisan makadai si majako ya ko ya ipapa maja makoni.
tutu ina sama pulo kita na ipanca dia tu tanay pa pokok itu tanay ilang agagay na tade baw na ya ko itu ni tata mabaw irako ni tata imabaw patamo ko tata imabaw tapi ko kita na langsung tade sipa na tanay tapake tapatak di mana ni jay kung kalato ko ini makiro jadi wala ide kita mapijalo ko rin yang kedua oto ko makasilir iwatu na mana tinro na tawi asam pajak ko iwatu din nagatawin dita ko Pakan jati, suju ko dulu na kung alatala. Yang ketiga, wajaran ni Indran atau makinran aja mo podan. Bali bola ta macicil motor, ini palit pa. Tule mo? Oh, antar ini mangi. Antar ini mangi ta masuruga ko makit. Iya jalan pintas ya. Namun ya nyoro tala aja na tumabela maguro makonda. Makanya itu ko gamay paangka. Iya ko tomelo macawi o po ngalatala sampajang. Buncina suruga sampajang. Tapi na rekomelo ki makanja o pada taruba tau pasidaka. Makito. Iya nang katau pa namo maga jasi pa na kumabasay tuli makadato te tau kanja. Kita ngare chale. May pasipamilihan na pamu baba bola kasi. Ina tuli makadate makanja. Padahal patataw tuli natutu ka channel to na ko lalo. Ya Tommy Makoy. Iya. Kanang katawagi wa jasipa nakatili wa basana pasti yan itu. Iya na to ampe makadeko-meko makanya rante-rante na tayo abas samawan no. Tapi ya komeko buka pintu na suruga, meron ko mencari ko pangalatala sampaja. Apa dia gagal ibadah pak? Maka si yang mana landro alere kecuali sampaja. Iya puasa wadingi menonton. Ini menonton televisi atau puasa. Angka kata mas sampaja menonton televisi dia gagal. Dia nasa sampaja ko menonton televisi. Iya puasa wadingi iya mahaji wadingi mahape tapi sampajangnya dia cocok totalitas tidak wadi padua sampajang metom itu pada gaga padua betul mana ya kok makam jasa kaita wadi apa lalong makanya satu-satunya ibadah yang dijemput langsung Nabi ya hasil limonde napa dia damping ke mereka apa mereka Jibril itu angka bilang kita tujuh maliwan Nabi teloko sidratil muntaha untuk tadi masa sampajangnya dia boleh mendrek Jibril hancur kak pemerintah maka rumi Nabi tadi itu gak damping. Ya itu sampajang ibadah nafsi dia itu na cocok ya haji wadi mo suruh tahu ya kung kadita na din enrule mendre haji kaya sa badal haji tahu pa haji kan puasa makoto din enrule wajawa di sesili warampara ang kaya sa pidia tomate na din na salasay anak tawa di mapuasa ni namanya kabak puasa ya sakay wadi ya palalong ang kadawajaran na wadi to na tawajaran wadi tapi sampajang dia na cocok kanya wadi yang palalong maka kanya kuda dia babay ni maka da sampajang loro kadua may kaya lo galungi patuju mo cicak wadi dia cocok dia gagalan dia tuh sampai maka ibadah yang tidak boleh ditinggalkan memang cuma sholat ya kok haji dia mujame itu mampu ini membisu udah kok dia tak mampu aja na tender dikunci na ko caki na karena kau jibah haji aja tasogi maka gitu maka gampang pak ko caki na karena kau jibah haji aja tasogi dia tasogi dia na karena kau jibah maka dalam pera sampajang angka mato apa dia itu nak naik kewajiban sampajang tahu jangan toki kehidupan nama gitu pak jadi tanggung jawab tak toki angka kewajiban nabi tak ipaturu ngoko Allah Taala iya naruh nasurongan jadi iya ko ampena nabi tak sampai ampena nabi tak orang ni natita aga na perintah korangi pasidaka aga na perintah korangi ampe madece aga na perintah korangi sampajang labiat kasiratu na suro akini sholawatu saka peperintah na korangi ya no akidah ya no perintah na akhlak na nabi ta sampajang akhlak na sabita korang jadi ko korangi na tabuka kita petunjuk na korang insyaallah salama ni namun dia talamanang ya pada itu kata suku itu sampai talo igatung apa dia talo tu suku gimpe mana itu simbol manusia dia itu kata suku pak angkat tahu rapa suku nama lo tidak ada raja lomak dari jamaah tapi dia beli bola nanya si cocok enggak angkat tahu dia nang tadi untuk ko masigi tapi po basa ka kumasumbang tahu tapang ka bantuan na nilawi sumbang te tapang kana dari kata tahu raja lomak dari jamaah desi sana kana sumbang maka sikit iya dia kan tahu tu pak angkat tahu mak dia kan kata suku maka ustaz kapan nama ustaz gimpe to nabi itu tahu pasuku pada angkat kesalahan tapi langsung ditegur Abbas wa tawalla ayyahu lama. Itu kan teguran Nabi. Ketika Pak Iro Nabi tadi itu napa? Ini ya ko ini kung kata to giling mako ko Nabi tadi itu na giling si maputra lo watakale itu sampai ditegur. Padahal taubutan. Umi maktum kan taubutan. Na umi maktum mo kilo Nabi bicara si bawah, ku tanah nang kapabuka Yahudi pole. Iro Nabi giling lakor pabuka Yahudi padahal taubutan na din na itu. Tanpa turun ayat ini Abbas wa tawalla. Mari batina agama maka dan itu na ita ko tapi dia jaga perasaannya.
Jadi itu na kita ko giling din nakagiling ulo na makode. Solo watakali mangolok ko. Ini to yung pwede ha. Pangulong-ulong ni makot titi. Wah, na itamanang. Apalagi makunday ya, Pak Matan na mali maloban rin. Ay, di. Makunday. Pak itu kelebihan na makunday, namo makita layolo makor dito to korban rin. To ampay makunday magalak chile. Nama gitu. Jadi makanya, komelo ki macuri sa lompe medicina nabita, mapamulakin roki. Makada pemimpin pasukan. Nabita na tau pimpin pasukan. Nilaw sa harap padahal sifat bicara langsung si malaikat. Tapi nilaw mo pasara mo po. Anak guru na. May kapo tridi na pemimpin na sa hidi. Jagwa na iko. Ini na bahaya mo. Itu, pemimpin itu harus meminta saran. Magay, nasa baang ka agad-agad. Mo lingitay, maga na heba na mitiso pa. Tapi pati mo papalati. Padahal iro palati na kumipas si jaguro sa mitiso. Chicha nilayaman na marana. No, matiso jago matinyo. Tapi palati padahal palati na kanya patinyo. Ini palati na nene masih jago ay chicha nila tati ulo na labat ni. Tapi kenapa mitiso bisa hebat? Karena ada yang dia tidak lihat, orang inilah yang memberitahu. Hanya kita butuh penasehat. Ada siya bang kali bicara ko nasa ay yung pangyayari ka ay nakataw mako to malasan niya. Na ba iya bahaya na to ko ustas na siya bang kali saran, wow bahaya lada. Kau mapak guru na siya mangkali nga bicara, oh bahaya. Yan na may kamakukuha, antentong niya. Parang luki mapaparingaran na yan. Ito matoy, mangkali nga saran. Tapi, cara ko ito matoy, umak bicara, ayan ko na kadusal, ya to de. Macam itu nasa macam itu ko ha, napay cek pak jimuan de. Ah itu sih, tapi itu. Makanya cara menasihati ang kaapo na nabita, anak na Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Pak Ijit dosen na sahabat na Nabi Pak Abu Bakar Umar Utsman Ali ang katugalar-galar na Abu Bakar makadaki As-Siddiq tau mapatungan magi na kada mapatungan nga paalin at matapari na dito wato na napichara Israel makada pole ka makka malaulisu ya matuwan niya ujok kayo matu subuy urewa ya ko tau de panasat de gato kapau-pau na siula ya lala ginali ko dapi nandiga ala bastero pipijaranan ng kapole makiro. Iyan na ron na nila tumatapa, ina Abu Bakar hiyo, nasan na mo yasi, napayaro na, napaw ko na dito, talawat pa rito. Iyan ang tinigalar, As-Siddiq. Ito si Umar, dipanggil dengan sebutan Al-Faruq. Dari kata Furqan, magi na sa banis sa palay sa kigahalala, kigaharam. Iya Umar, iya kunanri agagay na di bismillah ko igiri tapanalua. Si salami matiwat tananuharan, napay tamo ko tigaro na naluan. Agagayan rin na din na puray wajan sa itu ya sampai kita ngata mandre kubuting Pak Madari itu kubuting maka dabami Pak Indo agak sana Pak Bepai kolai malat catak miyolo maka di itu sampai kita ngata mandre ya kubuting apa iya nak kada mau catak miyolo dena halal aku jual beli kecuali podang ni maka datang laki itu cara aku tanggal akhirat lu aja kok indra na sender ini kok maka ada catak miyolo tanya indra. Yan na to ang pay bakita nga kaya man ko kubuting makir. Pa yan ni mega nasa catak mo idolo. Yan na to ang pay kupura di makoro ay malalupas solo ni. Yung nakita na baru yan di sa baklope baru catak mana masan na. Haji ado 50 sa bulan sa laway yung na ya haji sirato sa busulong rato na buting anak na 50 binabawang na. Kaya ni barangka. Dito na ako kusupin kung kumiro pa na. Kumiro pa doon. Pagka tumakoko kita baru sana kita pas solo. Di ko mapabuti ini di matoje masisa, di matoje salita, magi to malas arapo makay suli. Na jadi mato ko lang ni babiala, nang kamo to bola ta makalong. Malam yung takal 20 na juta chicha ni chinari. Napasa ka nga ba ni Jagile sa tay si kusubon. Manre to dito ng kanita, to lichupo ni manre daga to manre chena ka diri mako. Saya gayaro, arwa pulo na yuta, ya kanya tatarongan ni di anak tayo, kupure buti na paki mamodala, si tau ni makareso na wadi madiche, si wan ni di iso lagi arwa pulo na yuta, gara-gara gensi. Tanaw na may gari, na makunray na mali, makunray na itong may galasan na makukuha. Kunray may galasan. Paiti ang makadaka ay mapata sila. Pag makadai di makunray ya sukuruki na repupuraki malapay na mo gimpila kita sukuruki ang kana to daripada degan sukuruki
Maka manu dia laki ko aja mo kada manu pakanja kibawan ni bobona. Nama inga. Iya nama kanja mo bobona to roni lima dici. Ini tu na pacicir kung masalah. Maka di dia lima dari temik kita belum. Gani. Makanya tu dia taling. Maki itu. Yang nama kanja mo servis na insyaallah dia susah. Ini nondoi. Makon itu. Terjaga ini. Apalagi perbandingan mako kok 1:8. Nang karone pura mabay ni ciding katuki anak darah dia katawan itu bahaya. Dia tiga janda itu. Itu anak darah dia itu bahaya lah, itu janda bahaya lah. Apalagi kena yasang hati, tama manibaku kamala nama patulang pun apa tatutungka na napasang HP nak baju ponco masuk darah ponco na pagoya. Cuti ini gimana? Makanya kelo pada ula-ula. Iya. Agak sana tito. Awe. Oh, tika. Iya bahaya. Terjaga ini Pak. Pak itu biasa sandalan ini na tahu, pulawan ini na tahu. Kaya makukuha na mo lakay ini na tahu. May pangalakay itu makukuha. Iya. Keadaan itu makukuha, keadaan ini tidak ada batasan. Nabuka mo HP tahu yang kemasalah. Iya. Itu gaga Pak. Nah iya tahu nama makukuha Pak. Maka nama nang ilala dia gaga. Iya pa makadai. Iya ko malak taman ni meron nga patama isuro ga magilan. Tinatan niya syafaat na nabita. Diga. Yan ang pay amawluki. Ang kami pertanggung jawab kamato ko sulumon di kana pura ka mardo na sa bajajian mo. Iya. Abu Lahab lagi Pak, manasa tamaranaka. Abu Lahab iya. Itu na takbat yada abil. Manasa au silaka au tamaranaka. Gara-gara Mario ni betul na jaji na dita tanya to kasalang. Ario na Mario na sa bajaji. Jadi nanti terjadi werio paga di podang okoro pembantu nama kada we jadi yang murid kanjak paga kalau lo anak-anak rohani gerak paga liwa liona na bebas ka udan gara-gara iya ro ampai setiap hari Senin Abu Lahab diringankan siksaan neraka gara-gara mana setanya selang apalagi di selang maka apa jadi tahu nasa mau di bid'ah tamaranaka tuh sama nali nama punai neraka iya. Ya saya sering istilahnya mereka apa diulumi deh Pak pendapat makiti. Kemarin saya dapat kitab buku 50 kesalahan dalam sholat. Wih, aja nang kena 10 kita rokon na sampajangin na 50 kesalahan. Kira ko deh mana? Rokon na sampajangin 10 tahun ni mana ka 50 kesalahan? Baca oh namun ya rokon remat beda salamat jamaah salah tu dah katanya ada sampajang itu. Ya sampajangin mapa mulai kata bere lah tu bere salah pura bere salah tanya ada sampajang. Maka dapur mambire salah nasa na 10 rupiah na demi na rupiah desa na namara jawa angka desa na 10 rupiah ko to kurang masang pajak iya minat minadita na repong kakasi manda ke kulindro aja nilagga Pak manja di sakdi itu kusurimon ya tapi aja to si tataro kasi pare na dita marepa masang pajak mas sandala naludong sandala na apa na cikiring yung kisi na sandala na masang pajak aja tak curi dia rupa iya masih gina na bita kasi ni pagate hele na deka karpe na tak curo bon gare pake ya rumah sandalan gare tamatan na lalupa sering panitia yang masuk mati jadi tu hadis saya itu tu nawa dita payo mamalot to kung halo mako di nagita man re talu jadi na pake cucuk ni apa karo masih bawa roti nandre coba ni gare man re buburu na talu jadi karena di galat tu kesumpatan na capu makiro dia nawat di tapa langsung itu mama kerumaki deh tapi kau kata mana dari telu jari cocok sa buru memang dari telu jari dia mau basah dari beg makiro nah di tama kada dia nawaji sampai jadi rumah aku busilopoi cocok ni apa pengata na pala pakai dokter rumah yang busilopo nakasih labu ingat na tahu kok sujui ini masih kita nama katanya angkat opat tak mamoto jasuja jadi na berlaku ya karena keadaan. Di nawat di makunri minyawi di nalakay na. Di nawat di makunri malangi di alay na kukurin min laudi maka talinga dita sa pulusa pun ka balik kanang katukuro kanto sulara. Bawan milakay pero sulara alay na pamalingi. Aja na di malangi alita. Apa di sana kita makre makunri ko di sa pulusa bunilaw na di 50 sa bunarunto di gasa sunayat. Asa. Makito jadi kemana mau tuh petunjuk na Pak? Petunjuk na. Kehidupan rumah tangga sudah diatur. Kira tuh ampai Nabi Isa Pak, lagi peringati kelahirannya dengan Natal.
Tapi yang nabisa din na suku akacurangnya Pak. Tahu dia kabainin? Bisa dia kabainin. Ipit ko ni cara niya curi kumende kabainin bagaimana dalam keluarga. Na nabit ka na nabi asyara bainin. Sira, apa siyong mataru mako ino to ang penta to makadapa. Tapi dia suruh ki makadawa bainin ki apa de. Pangkato dito ay apa kita pang ki humato bala kuminan nisa imasna wa sulasa wa ruba. Fa in hittum alla ta'dilu fawahida. Iya ya menurut ulama pakar syariah sebagian angka makadatan niya di parenta tambah bainin. Tanya ayak matambah baini, ayak makurang ni. Apa iya ra dia sangka tu 30 baini na si dito. Nasambara bami na pugay ni. Ia na mangingin na sa dinasalay bawang turun lah ayat ini untuk membatasi. Makanya itu ayat langsung pangki humato bala kuminan nisa imasna langsung dua dia na cidi. Langsung dua na po. Magi na dua. Padahal nama kede yaro makundre mo pugay dua na. Kude mulai dua telu. Ada pa, ayat kude mulai tapi kude mulai dia cidi na. Seandainya ya ini ya curi pak ya kumak ini tahu langsung dua makundre na patuda apa ayat langsung makan masna. Jadi ya parenta mengurangi istri bukan menambah, tapi ustaznya pakai untuk menambah istri. Nah, kira. Jadi itu perintah mengurangi, menurut sebagian mutafasir. Tapi ini rasa deh, ini perintah mereka ini ya. Inilah yang sehingga berbeda. Maka itu pak. Apa yang itu aja itu makun lagi pak. Tanya hak pakai ini metun. Iya hak pakai. Kerana hak tutamli. Tanya hak milik. Ia nang kamakun lagi maka kita saling memiliki dega ada dia tuh. Iko niya pun na apa iko yali. Nama kiro. Nama gale. Ya kung kahapin na hindi wajay kang hindi mali. Ya kung kulay tawajan ni kapuna kang hindi. Tapi napunay ki kahape de. Yun na to ampay ni makunray na mo kasira to makadaw talak ko de no lebar lakwi tala Namo madanu-danu talak ko de na aku. Nayaro ni namo chicha ni na ko barlaku to nasaba ali na ni matopun na. Makiro. Ia minawad dikatak patalay na rekologi pengadilan agama. Lay wakil katomi pengadilan agama ni patatakkan. Hindi. Maka itu jadi aja. Makanya perempuan itu dimiliki, tapi perempuan tidak memiliki. Kira, jika maka dia saling memiliki salah lada. Ya tuh. Ina tuh maka dia mantasati aja lalu na milo permiso. Kumainin kumabay ini. Apa nagannya tuh? Hindi. Makiro, tapi aja kacuri. Itu kan na, kakamamak din pa. Masuk na yaro agama. Mereka makanan niya aku tamli. Makiro pa. Ida paham? Yan ito ang analoginya begini. May kamali HP. Ako tanay siya galing na. Pada 4 juta. Wajan. Makundre ka makro di hitbah. Siya maharna sa perangkat alat sholat. Di balancana 100 juta. Wajan. Iya pun na ini. Tapi kung may kamali HP baru, wadi ka. Wadi. Makiro. Iko kurang ni mali HP, kurang ni wajah itaruh dah. May kamali HP baru. Sapa sikit. Begitu analoginya. Jadi itu apa makarani hakku tamli. Tapi dia rohani, tinggal rani amanah itu istri. Amanah. Ya kung masalah salit itu tigan rusuh. Itu ampai ko dena sampaja makun raye, na dena kenapa ngajala kay tetap kijam mengkoroni. Tapi ya kalau kay dena sampajang itu makun raye dena ya kuta nama atau kuta nasabah memang bukan tanggung jawab. Cuma kalau saling mengingatkan itu lebih bagus. Jadi makun raye sabara ko dena sampajala kay tati lodong ya Pak itari matudak tayo. Itu sampai wanita yang berdoa, suami yang bekerja. Itu kan Soeharto orang hebat, tapi mati benena Pak aja tahu jago. Ibu Tini. Habibie orang hebat, mati benena Ibu Ainun selesai. Susilo Bambang Yudhoyono orang hebat, tapi ketika Ibu Ani wafat sampai dia tidak bisa bangkit. Kenapa? Karena yang mustajabah doanya adalah orang yang ada di samping. Dia nama salah jama-jamangnya apa desa lo kebanyakan. Maka itu tanya itu apa nih? Pokok nasabah itu sebenarnya ruhnya kehidupan ada pada istri. Aku tuh makun itu 5 dari kemana dia laki kumanu ilau doang nih. Memang kira. Nah, itu kuncinya. Jadi kau bayangin tadi nang kanilau dah sabar nih. Tuh sampai kau kagak titip sama istri. 3 kali lebih cepat doanya dibanding doa laki-laki. Apalagi kau matang tuh beda tahu luar biasa Pak. Itu malaikat yang menunggu doanya. Maka itu jadi banyak berdoa. Sudah beda tak jadi. Makanya kok tesurin milaw dong, tapi aja tambah ya. Maka dawan itu PPG itu milaw dong, ang ipadan na itang lubay ini. Aja. Namu cik dini. Cik dina. Aja na namin kalak. Pak de namunya tu cik de itu tuh lepat 7 manang. Iya. Itu sebetulnya na usahakan. Pak makanya kehidupan ini Pak begitu. Kemudian neki macuri na bita. Agan na naniya curi kira-kira. Sampayan na ay maraji-raji.
sampaya perlu nama dire jama ya naro dire jama ki ya komeki mali ya sesek na dire jama aga de panabatay kalau masigi pak itu kok mapita na kalau masigi tahu putusan na pak yoli pinapalaw mamali makadah mamali ni pau yan kataw nasa mapita yan kataw putu ya pak nang kataw yoli pinalo tahu putu ya komeki misa nya sanya tahu malelang de panabatay ng kami manamata jawat tu yaitu ampai pak bangi matandre kon ko sulmon apa pak bangi itu dia nang kana terlambat angka pak bakur pi batay nang ka itu pay matandre kedudukan pak bangi itu ampai pak lebih ramai kina kapiti-pitiran na lebih ramai mancaji pak bangi mancaji mang pak ya ko salay pak bangi makna dita kayalah salah kan itu ya ko imannya salah kan masih menging kan mata ko subhanallah aku makna itu yang apa yang makna aja na malampila mabila la baca ta na baca na pala ita uya pa ko lesing kapatuju pak ya ko talay matandre na lesing makari ba ko masan di sasabugan na idi kamakiro magkatuti mapo na lima kaibik ko lago si sandan lesing di kapatuju akiro yo ko kudala na inate na yan nasala na tinamo na naigora to kadalang ya hidup jadi tapi nega tumak no yan kulala kunapay makada wala do dito bakal kulala si apa angka ni matotiya sang ongko pa angka to nasa uang kay timawa duhay ya to kwali na wa duhana ya ini yan na ti ongko yan na to pasabaran na wadi ngitam surug aja tanu ko aja paangka sahabat na nagita kulala ongko na 5 tahun mancaji matuli kulala na baca makiri-kiri mamuna nasa maja na tuli manori baca nasa mako ya niya rupuji dia mau macio ko de melo makanya malinda na pamakari ko mucha chakala mula ko na bita pa nabita sura mancaji man iya ko makan nabita suka ya sewasu elo ni lapor kade maja ta jero ta ini kade makai makan nabita ya memang tu suroi maka da dia ya Rasulullah tuli kudu Allah kasi baca na 5 tahun itu dia lo maka da nabi te ulira na gare dia kan bita sare tu ulira na gare kanilo mangolo maka da ye tuli kudu Allah dia gare baca ko manca maka na sami ya Rasulullah makin nabi ta magami manginasam iya pa jasa di namanya masam pa ko kudu Allah baca maka da nabi te alhamdulillah gara-gara pak pujin mo ko surah al-ikhlas si bawa ko matu tama surga nak pa niya nagandus rewa iman jadi mama dari nana baca tapi itu dapat rokok jadi mati itu nabi tak jadi dia susah itu nabi tahu mana dia susah matarawi nabi tak talumpan ini masuk matarawi na pertama ko bola na dia nasu patampan nina kita nai makar magi dia tasu makar nabi tahu saja itu kada mutajang na ni tahu ka ko maraji ko mo sakay waji iya na mo patuju na masista no mapuasa ko so iya nabita deh na melo barakan rumah na masam pajatah hajo nabita deh na itu na migala ada masam pajaduha deh jadi naringan kami pajak kamar dari rejinya deh jadi di pak ya naro kalau mau yang gama kalau mau yang iya misal pajak perlu mutlak harus jama loro eta jama sarai jangan tapi ya sunnah lo mau yang ngaji na musilampa nih baca apa tuh mak dia tuh kalau masa pajak subuh baca silampa apa itu baca Quran maka dia iya dia dibaca talut tak di bawah kalau apa iyo ko bahasa Indonesia 5 tahun dia baca nggak cuma mak baca iya baca koran kalau tahu dia timpa koran laban maka lipu pe mangi nasalay ni matoki yan tu ampai kita baca namo maraka niya tu maraka pak mega palan nanti kita maka ada 2 na lolong maka ako makuli-kuli pe katu mangaji lancar yo kita ngulu bala nasa ya kepat tamak selama Ramadan ang katuto nasa uede na tu kasi cicam ni tamak na meron sila datok mengaji ya ayyuhalladzina amanu kata wa kapamati di tamak na cicam niya mo baca na kapamakuli ya ayyuhalladzina amanu takot kapamato nama bila puru pun kita dia nak bila tamak mana makiro iya aja nanti masih yang penting macam jadi kalau tu pak ya itu ke agama yang aku itu pak kalau mau yang angka mata aja tersusah makan mana kita jadi nada aja nanti apa dia itu nih yang mana tahu makan ja bacaan makan ja tuh peringaran angka tahu makan ja lagu tapi masalah peringaran nih aku sampaja ngapa makan ja pergerakannya makan ja baca makan ja peringaran makan ja apa ilmu rukun ya kok dia pisahnya tuh deh makan ja bacaan stas ya bacaan makan ja tapi masalah peringaran angka tahu pak macam baca tapi dia macam peringaran angka tahu macam peringaran tapi dia makan ja bacaan ini dia suku nih itu
Aja nama kali makan jaya baca ada ini apa? Iya, apa tuh Allahu Akbar. Nomor rokok Allahu Akbar. Natanya ke kok tuh kan? Ih, anak kita tadi akak. Nakan Allahu Akbar aja Allahu Akbar. Ini akak lapor. Kan itu tanya kok. Jadi nang kata Allahu Akbar. Ini angka pamalada Allahu Akbar. Nang nakaribayan itu Allah Ta'ala. Kama kare habar. Kareba tanya besar. Cede itu bawa wala doli cede si salana. Alhamdulillah dengan alhamdulillah. Ya kok alhamdulillah segala pujian. Ya kok alhamdulillah sini na cai. Ihdinas sirata dengan ihdinas sirata. Capak bangku tuh ihdinas sirata. Tunjukilah kami ujung pedang yang runci. Wah, tapi ya kok dia sering aku metoni roh aja nak karotes siapa itu pengajuru nama kau itu. Ada kata hakere halum tuhaman. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim malik yaumiddin ya kan kali. Kan itu aja nak karotes itu aku metoni roh disang dia na salah, betonya na tujuh. No. Iya ni na salah kok disang itu. Jadi apa? Nah baca salah. Iya kok makan itu disang aja. Ini tuh ampai pangkat sejarah urut pakai halil Bangkalan. Lipang malai masampajan na yaro tomatoy mancajima. Urang mancajima min laudoni. Nasalawa agar baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadun wa ala ali sayyidina Muhammadun. Maka dia urut salah itu. Muhammadin tanya Muhammadun. Asaman rasa nak tu nak. 35 atau kuliah itu baca. Agak na gunana na sedekah agak. Ini mau kena Muhammadun. Tatai salah. Sehingga dia gunana sedekah agak. Turina ulan Allahumma sholli na dena dapat makan do ditimun na tuliya maniro asaman rasa to ngai mak deni guru tamalopi na pedang baynya nale ngajolo kertas ni ka sure pak kiro nak mukira ngaki ke jero salawat tujuh mage na cia tujuh berarti ku baca ye makan na made ni jero pakira sale muka malalan mo kuya si natasi ilalum ada fi guru te pakire pang jolo kira ngakasi aro nak ke salawat tujuh ini guru tangi tena se tomatoy dina lopi malalam ni dina lagu nanti paru pa lepak na sejero. Aku dah nasa nilomok Pak Guru ko tapi Pak Guru tok. Apa si lolong ngi jolo. Pak iko dia lagu. Iya malopi ka. Pak yang tu lagu iya. Pak Guru ka aga mo baca na dia lagu napa ko Pak Guru na salawat. Nasa iya aku meron na baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad uno na dia lagu. Makin na teman itu ka dia. Ya mana tu pakai rewa ajar mo lagi. Na jadi na tunasanya pakainya tu. Iya. Jadi kadangkala lapas itu tidak benar, tapi karena kedekatan hamba yang membaca Allah memaafkan. Karena dia tidak tahu, yo ini nape talunga sama guru tajwid, oh kesalamanan, oh salah, alhamdulillah. Ya mau nakor bos, pelan-pelan mau, begitu. Ini penting dalam agama. Nah, sebab kadangkala orang ini menyusahkan. Iya Pak, malumok dia gala. Karena bisa lagi makor, udah sahabat Nah saya ini kata masalah, tapi dia paulis, salah ya minumnya makanya bisa tamat. Kamu kok Pak Pajamuti na tinakada guru presiden din namo magamti masalah mo ya sampaya ko apa yan naman kaya sampaya mula gatachi di mo yan to yan ko din mo sampaya to di ka meway ko ko paboto ko din lepat piso botoran na sampaya ko yung po de boto rewa sampaya siko ang kakisahnya to Pak ang kataw tama sala nasa ni tama sala tapi pana kaya tilola na nasa tama no nasa di ulit sila minaway nasa taro ni tama na yung salam tapi kunci ng kaaga nasa iya na tama waktu bako bako napakama napamasampaya kinro ko nasaway kampa mo tu pala nasimoro nasiya mo najaman di jaman na sisan ng tabola ni Andre kibolo tau sogi makay gagagana minaw ni nadati subo ko wala ka sogi ya pa may gagagana nama kuramana ni na parikaro nagagana na tama subo tarpas sa bag patami subo pa tapaningan na si surak mato tamo bago ko wala ka sogi moto mana ni sa nabola loma jinne apa nasa mo yung nagpura niro kama niya le naman ay suro mancajima manawa-nawa din na papayaro po na bola nasa ni nasa malaika na ito tagaban nyo ko bola sa malaika na niya diyo pagkapuna na bola hindi na nasa ito rin nasuro nila yun nasa malaika na ko bola mapasampaya malaika suro na yun nakada aja na niya ima nasa de mayo kinasa hindi na mayo makadali way paano naman nasa nga malaika aga na ubacha mancajima ura ni mancaji maro ura ni mabere salam
Nakadani puna na bola, we talamanang ya pasti dah kayak talamanang ini talaman. Nasa we baraka na bangi. Itu jadi gara-gara iya na pajak. Nasa we itu na makanja mo sampajang makanja bangi makanja kamay. Ang kapapidalit halala na lingi po halata-alatanya di na isapa na lingi ina papisaw. Yan magampang uti sang hidayah pak. Ang kalalaw tentara jenderal pura sirunto nasa postas. Mandatu pacara macaramay ka din ang kaumainga. Tau bebe mana caramay ka umainga. Aku kayak yes. Tahu beli mana nasa pa ustaz, kokoro nasa posko ya kung nato sampaja nasa tulima kandang si bagotay. Na tahu beli ni nasa korosi wali na posko nasa tulima lalo ko to sampajan, ina iya na lalo sinasa na patusi chologas na nasa nararlangi pala liman na panapapira na tulima jalo lomon rin na patuli katak diri mako na panajalo masigi. Tulima kadama nasa naga di rumah na talungas mo nasa tulima loli sumakoro. Lautan na nasa meron na kadaga di nasa rosibammo. Nang katulima ko agama na nero nasa na podangi maka de pajay makandangi tamu to sampajangi laituno teto ko surimon rima palaliman laituno na payatin na lino tuno kay ko surimon rimu rima pipalana law masampaja masampaja gara-gara yan so we ya to nga pataw paja ko ya entaw bebe na cara may ka de mo pumay gara-gara yan na may na jadi anu tanagamu ti sa hidayah pa anu tanagamu to na ito ampay ko madawa ki maga jamo takariya mo na tumadawa na may ay taw pusa na niya namita lagi de nulik pasal lang niya murena mana sana dia lemu jisat apalagi dia jadi aja apa tujuan atau peringan lagi bawang cara itu ampai masyarakat agama selesai agama haji ay dito aja na tendre maka kurigadi aja na pak tala saya nulut tu pangka haji maka ka umrah maka ka cicil to aja na maji nang kami lu cicil umrah na maka itu gampang umrah we miki kalau lu ngapalang umrah kalau yang dibawa dilakai tawa pakanjaki layanan na lolong tu apalah haji dan umrah satu kali na maka gampang makanya dia rone tapag garingan lagi bay ni takab mak miki la umrah aja makan repalan na tu masa paja sunat duha dan rakan di waktu pagi makan di tadi musel melo sel apalah umrah ku surimon cicam itu sampai sunat duha Patandaka sampai jasuna yolo nasara itu satu kali ibadah umrah. Angka lalu tuh pak nabi tamak ada umrah si bawa ya kata lu tamat sempurna kega sholat sunnah isra. Urang sampai subuh, temun rumah sigie masih pi mubapi nabi tu waktu isra sampai jasuna ki rakam. Pada tu apalana kalau tu umrah si nabi tak kata lu. Makin nabi tak tamah suku umrah nasi bawa ya. Ini na tu nak ada tomat yolo aja na ya kukusa aja mau rewa pada sigie. Betul kan ya ko de pa mo itay tanay aja mo salay masigi apa yanan kataw masyep pinasalay masigi ko suboy itay ya ko pakalinon na din na sila da moros ito na salasay ya ko meki malo mo turo su linota masyep pinasalay masigi ya ko mapatamo pinasalay di din na may salasay ito jam-jam ang kagagayo sa tulita pangala pa kami to pa mangulog sa liwa may manisandalan kama pitay na lupa tama na pangulo sa liwa may manisandalan na nasa wasalora pa manay ko matulari tao pa kunrun na ito ay aja maka dia tak aja dorama na modal itu dale na aja mulalung apa pede mulalung itu pede mabelay yan na tunang kabaca-bacaan atau mateo Abu Bakar tatundro ku Ali dia atau ku Usman dia bio ku Umar Rimon Rico salipuri Nur Muhammad baraka do ala kumpa ya ku pakeni itu Abu Bakar pajok kay lampu Ali agamay mo rusuk macho mo tu Usman parang paralino sandre ko waran yang ngajam soro yan na Nur Muhammad makito i lampu ko agamay mo rusuk itu ampai agama itu urus nama cumut lino ya nama kaya sampai jatuh pak makanya insyaallah macam lino ya niko lino itu urus tak itu agama tak deh pak ya ku jamaah kada pura pijama kuas sampai jadi gapuran pada makun deh nak ada selesai pijama kuas sampai jadi tak sampai aja memang bisa pandai pura bisa pandai mana suprema nasu memang sasa mana kusa suprema nasu sasa di mana nasu itu prema nasu yang pelinan bisa pandai bisa 50 sesa 50 sesa di sini tidak gapurana tidak ya tak ada pura pijama ku deh pura tidak selesainya nanti di selesaikan tidak jadi orang yang mako aja masih pita lo galungi makir masih pita lo pasaya balu kayak mau jadi lalu lada kayak apa aja ko lino jadi lalu malah beda na palalu lino sebab pasapa lino ko pita ba di palalu man sebab pasapa man ya ko palalu man pa mo pala basina so okay wadi nasa dabakan pasola nasa lailalo sandala na tulari nasa matug torewa mari tapi palimatan ci di mano nati kana poso coba nih gare kong kamano ya lengi bandi na pairawan na tamara pangit na manyami dito Mako mati itu situ kan lino pa nalalo cilengan ngelingi beni dosa bu beni itu sumbang-sumbangi nama lo modal apa makanya ko ngala taala ale ngaci di wali ko 10 dia tu situ na may panorang ko de kataki borang ilalang pa itu malaika ya panilo do ngi kongka ya ko lalo mi cilengan ngi soro de nilo do malaika ya to ko tapalit pang tadi sari ta pamilo do malaika pa itu malaika makhluk terforma
Yan tu ampay lak diramuy dos sa buseso daripada si ratu sa bucica misiulang. Apa istirahat itu malaikat? Iya. Makiro na panongan na mibutukan. Ay dos sa buseso yan kada bita amala kami na napuji po ngalatala. Iya man nanungangi wa ingkal na mo cede. Ternyata kan, ang foto itu nasa iya daripada si ratu sa busiulang. Ay, cica ni nilaw na malaikat ko ba jadi na nilaw do. Yo buka sos nilaw do. Apalagi waktu sampai jam masuk lah sikit. Namo si sa bumi. Jadi malaikat na duduk itu ngai. Makiro, usahakan kita sesama tuh, malaikat Pak Mandari Kemato. Dalam beberapa hadis itu mengatakan dia mengeluh kepada Allah. Dia pernah selesai ucapan nang kasih amalan. Dia pernah selesai ucapan nang kasih amalan. Puru macatat. Kata format malaikat. Iya makiro Pak Jiji aja tuh tanu masuk lagi dosa berupiah. Pak Makapo tuh gak tahu. Ya aku meraja-raja ini. Meraja-raja tuh dale. 10 sabwe meraja. Si ratu sabwe maka tuh. Paano mo tumalakay? Mapat dulu to kada aga. Di milo yaling ya tawin na di ka na berin. Makiro, manja bil hasanati palahu asra amsalha. Kumuling nga di mulai ke 10. Makiro. Ya sumbang. Oto tangki lagi papalura minyak itu mana sa 50 sa bulite de solar na lura. Mana ka capura solar? Le papartamina li sari tangki na oto nang ka solar mo lura 50 sa bulan. Nang kami ya tu capuri solar mo 500 sa bulan magi nang kay. Nasa made gaga sala polo tangki lo polo masinano to. Jadi akibat orang ni salang kalau kau dalik kalau aku mampu syukur lagi ini no ayah kau dosa bu salah bicu dia kau 10 sabu tapi pananya tu kau 100 sabu pipa lupa nanya tu maja tak ada maja pamalu purasi pengalih purasi rajin makutu sih nah dosa bu minta beri diburu kau pak makung ka salah nak kepe dia ni lari weh maku mati itu Sumbang, tapi ya tu dia pak, ya tu sampai Gus Dur, nak tolai gambaran dia, waktu nanti presiden, di siratu esabu gambaran Soekarno, mah, songkok mak jasa, kita negara di siratu itu nama songkok mak jasa Soekarno, di sisa gue dia nak baju mak bangku, baki murah, agak nana, ya kome kalau masih alai di mas songkok, isi mak jasa ya kome kalau darah di mak bangku yang mau bawa. Yo pwede si balikan ni. Ya katomelo masigi di bangku yala. Ayan na to ampay pa di sirate si badi si sabi pura mapangewalada. Si runtu mekta pada cerita aku pabare masu si leser si sana si runtu maka di sirate la haula wala quwata illa billah. Kinro pole di si sabu naburu mana ni to demo. Ni ta manyanasa ngidi modele ta makamu pikanja itu limalangi mo pi nasi bamu biasa pajajo ko pabare. Maga mo niati ko, lemo na bunya bawang mana mari di mana nih gitu, lemo maka di sisa gue, maka memang jadi kasih ya, Pak dia kelihatan podo kemana, maka dia disertai usap pak kok kantor na Pak Camat, dia runtuh kok, sapa kok kantor na Pak Bupati dia tuh kok gagak, kok Pak Balu tuh dia tuh runtuh kok, maka dia di sisa gue, dia betul kagak kok tuh kok matu siapa Balu lara emondro, Pak Balu onyi, kok matu pe mari di mana nih leko, ada di sisa gue lah, silanda nyama aku nih, aku tuh. Maka dia disisa gue tapi angkat tahun roh disiratu dia nang kau runtuk kok nasa kilo rasa kecilengan nama siku maka dia disiratu dia nasa oh iya angka mo aja itu menerima to igat tetapi suruh nggak terima kamu punya igat jadi makanya saya wasiatkan kumeki macuri sifat nabita yang pertama kalau mau yang ibadat taruh katamu mudahkan aja kesusah itu ya pun kagak masuk sahabat bicara nama gampang ya, supaya nalumuyangi urusan tapong Allah Ta'ala. Yang kedua, usahakan nih pakai siwet sampai jatuh apa kanjat. Kemudian yang ketiga, abas sakit, negaki masih sedekah. Ya kalau dia tak sedekah, cawa-cawa batu nih ha. Ini tu nak kena ditertawasu muka piahi kalau kasadakah. Ni cawa-cawa cak dia rulo pada taruh kata pasidakah. Dia nak kena impak makan pasidakah. Ini tu kemudian kada basa panak na yan, makan nasa mabasa di cawa pala di gageling. Tu ampai aja tu masa musuh, masuk lepas apa tim. Tahu maka kumru ya. Jadi mau bawa cawa-cawa kong kata jatuh situ cawa-cawa jadi di. Maka itu paano na. Kemudian Rasulullah sebenarnya yan tu ampai na bitas itu ngana tu sampajang. Tato ngalipu haro ko min sujud dal tu da maka de okina Ahmad. Jadi itu tu mas sampajang ni nalay tunur na nabita. Yaitu ulun mim aroy hati ulun mim aja dal maka de Muhammad. Yan tu nakada Muhammad mas sampajang Ahmad sampajang. Yan tu watak kali pa unsur na tanah api angin wae yaitu api tatong yaitu angin rokok yaitu wae sujud tanah tudang ahmak matu yaitu jadi itu nasi lapasan dia mana muku ini jadi itu pahang itu pak itu nak ada sudah apa sih itu sampai masuk ke patan rupa ang kamariding kamacala ang kamabolong ang kamapute itu nak ada suku patan rupa nasabak puluh itu nur na nabita
ya matutuwa akali. Tapi ya kustas jelas kali makoro lete la ko sandro na bentuk buaya na soron no tama sa loe. Ante mo sili apa sandro malay itu ampe gamay ko sandro malay bahaya. Ini tuh bahaya tuh. Kita nih gede dupa-dupa. Nah perintah gamay makin nabita nyalakan dupa katau mati apa tuh dupa ko apa. Rumpun na dupa mawangi ya na wangin na pakole malaika na saba na pogi malaika mawangi sandro malay nasa rumpun na palatu. Itu di rumpun na napapira maka ko din natudupa na din na do nasa din na lakto ko din natudupa manda rumpun na sa na palatu rumpun na natuli na pakwa ya kini rumpun na palatu aja na tapatudupa motor pixar man na tapajala mo piro na din tagasi tama rumpun na panno may gani malaika din ako ini agama harus dipaham Pak ina sanroy mali masalah ina to ampay na mo pa itu biasa asal nasa salaman na to asal pak do naman na to tiga di burongko agi dia san barongko padahal makade barokah salawat suwallah Al-Katiri salah makaraki dikatiri salah. Al-Katiri nindin makaraki dikatiri mandi. Pasol lili rabbika wanhar makaraki di paso. Afwan makaraki di apang. Maka dome matinu di ugi. Jadi namu ya ro asal nabi pe atau panrita atau malengi mengislamkan nama-nama benda. Islamisasi benda dan tradisi. Yan na to ampay na pakimanang yaro na tanaliman ng asang iyo pwede makadulila. Namo to warra don rupa to barra si bawarra. Apa iya ko namporang maka de barra iya ko menasi maka de warra dari kata warra iya ko namporang maka de barra dari kata birrul walidain makanya ko tahu mapak boti namporo tu warra ko menri bolana pak maka de mamagi-magi na tumali lo tonoton birrul walidain maka kan itu sebenarnya kehidupan itu luar biasa to pada tepa ini to nya to nak mundri de gaga maki buasa bet masalah salamanan namo al-katiri salah maka dato mi dikatiri salah nampai pau salah meman iya ndegare Suwalas dari kata solawat. Ya mana tuh Pak? Kemana makna? Cuma ini dia dipakai. Jadi itu penting saya jaga tradisi kita. Aja tasalain mako imam maulung kata lo igatung magi na batalo kapag ka majeko. Iya di tayo mo ta pa jok kay lempu kag batalo ka majeko di kaga to. Di kaga pa. Ya kung ka batalo ka majeko na labirang itu rojo na niya polo, labirang polo na niya majeko. Betul na nataro ko mati ko kumuko lempu. Iya. Yo mi di lempu tamako ko taluro ko lempu kandaw lempu baci lempu belibasa. Lampu kandau malam leko malam sinagat talo ko pialina na pala lampu pak bagi itu tawa na pak bagi dua nana kak ni tema tu ni gini dua na bicang itu lampu kandau lisu magi nang kalisu bawal lisu annas sulapa rukun iman 5 sulapa rukun Islam itu ampai lisu masulapa 5 rukun Islam masulapa 6 rukun iman angkat tulis masalah apa Ustaz ya Abu Bakar Umar Utsman Ali sifatnya rumala nega yo pwede palipantin na paggato duy padahal talo itu kata bisa na ulina salakan na ulauna itu tahu bicara na pantaukan na tekan syariat hakikat ma'rifat angkat talo masulang ulina makanja isa angkat talo makanja ulina masulang isa talo ampor rosan angkat to mako tura pa sungko na maluy bida na makanja da sino majasa tapi majakal na tahu amporong na sanin ya komito Pak yang mana itu situngan nama siko di Rusia asal lanata tania tahu biasa pasal lagi wali tahu pandrita yolo yang mengislamkan para wali dan bukan wali Allah sembarang surya na nabita apo na nabita pasal lagi tomato kayo makanya itu tomato yolo pandrita na reko bicara na tapi kurite modele na tania yo po makukuha mega pa modele na ni pandrita iya mega jadi iya tomato yolo pandrita sifatnya halus bate na mabicara de nang kana belle na nang kagaga pura na bereng itanana de na nalan na pura ni na bereng na mo na pasisilin di gaga sura na di gaga akta na di gaga matray na yan na pura na majama ka de wahalalatan na selesai de nang kanalalung iya makokoy ang kasura na nalalung mo pa makiro jadi iya tu tahu rioloy bicaran na kemudian sifatna nala sifatna nabita mas sifat tahu pandrita pakaiannya biasa-biasa Pak Dara, Pak Gali, yung kirita aja kagak. Yung kumakukuha minggu, mas saru, berapa songkok na, tapi medali majakalan na. Iya, tapi dia tuh gak kusok dia kagak. Nah, makanya saya kembali tadi mengatakan, maka dia di tahu pandrita tadi yolo mengajarkan agama dengan keniakutan dan lelena. Ya dia tahu maka yolo mak guru ko tahu pandrita mengaji tudang dari maka dan ketau macok korelo di bolana bawa kaci mak guru dia nama tanrang dia nama pakai mik pada ya mak guru pak di sana hakiki mak guru sempaja nak guru
Gara-gara iya naro, nami tahu biasa, makanya paham na mana. Gara-gara iya naro. Tapi dia kan untuk masih sekolah. Oh kami bola-bola darah elau, itu mengajar ilmu hakikat. Jadi dia nampak, yo ko makokoy nampak mana, tapi tak dia ni hakikatnya. Itu yang banyak. Ia matandre pak disalah herangi, tapi tak dia pak disalah hakiki. Saya sering mengatakan, ia tahu mata dia lokong kenapa usi betul. Ia makokoy kata lu dipau dia namanya betul. Iya. Sama koli-koli dia namanya jadi. Kenapa? Nasabah memang ia tuh tahu macabe okupo Allah Taala ya lepak di sana. Namanya ilmu laduni, min ladunna ilma. Ang kapak di sana pulo ko Allah Taala. Nakpa ni tahu pandrita yolo mapak guru dia nang ke rumah kada iya hadis malam hadis ade. Istilah na pake makadani pembali. Nah, yan ang istilah pa rin malam-malam dia nak kada. Tapi dia nak kada bidah. Kaya ko bidah naraka capat. Tapi makaday pembali. Sangi pembali dia na wading ang kajana ko mo bigaw. Yan ang sa pembali. Dia na wading. Wadi jadi larangan agama, wadi jadi larangan adat, wadi jadi larangan hikmah, wadi jadi makruh, wadi itu jadi haram. Gitu ang pembali matingkat-tingkat tuh. Ang kato pembali na sabab pak disal nami. Dia na wadi nga nana makatani kaluku cek di kaluku, aja mau culik, mali pembali. Malah sendok mo matu. Padahal deh, yang dikolek puluh cek di kaluku, natapay matu kaluku rakok. Nama kiro. Dia na wadi tudang yang kamu doang kempangan ni matu. Padahal yang kamu na teh lo kaci nala. Buku ang kagulong, ya ko kaci inak kanyarang inapay loko na sope, tak barat tahu na din na cucu ijay. Jadi cara na matamparan untuk supaya pendidikan, ya ko manasi tahu din na wat digi pape oringnya, kamatunan kamu melo manre na digaga. Cucu ni apa orin na tadi asa ori tanah, saja dia tidak ada itu dua. Cucu dengan orin Malaysia tatate na mga palu-palu dito narepa. Jadi caranya mendidik begitu. Jadi ilmunya dia nawat di makun raya makita tutuk dango pak demi pak ya dia tahu dulu dia ngau mata tu mangoloko batai nanya pakai nanti dulu dia sudah agak pelik lipa kong kemakun raya mak dong ko malipa kok di mata tu mangoloko batai agak pita setan yana tu nak ada dia mau bayi ni dia mau lakai itu nak kata tu dango ko lalang dia nak lakai maku itu situ kan pak nak kata lalu nasa tu makun raya mak pakai siri-siri itu jadi caranya itu. Yung kumakukwe, yakin itu macuto aja, ibarasa. Untuk berat. Makanya, tapi banyak yang lari ke pesan agama. Dinawad di sandre o kodok pintu hadisan niya. Pemali masarite kobolana ko wani. Hadisan niya. Paanang kataw masari ng kobolana, nasari lo sa liwag, malaikat rahmat akan tinggalkan o. Pinatunak kadadinong lima di chingi pa. Kalinombo gang kapatapulason. Itu ada di kitabnya Imam Sarnudi. Yang kana, talilin. Di makiro itu ampai na tema na dinawad di alundu ko di pakewe dinawad di gatto pakai ni makbani sa liwang pora pak nonro itu jin yana tenang kata madari mapat di arona na langsung mate itu jin pakaian nah timbal yang mana tuh yo pwede makokwai sa liwang mana manigat tabo kita tuwa jujit tete apa masa sama makbani na sa marak ko mo padahal itu tidak boleh banyak dinawad di alundu ko di pakewe dinawad di majak kata jaka polo isin na yan ang kajaka ipakin na jaka polo sina na pak balu din ulit na dicingi pak balu-balu kan ya itu semua ada jadi karena dalilnya ya jadi itu ilmunya makanya deputamu ko tema ini saya ceramah 1 jam jadi iro komelo ki macuri salompe madicin na nabita akhlak na nabita akhlakul karimah Rasulullah cik di mo bawa pak Ta'ala benar nih biasanya rahmatan lil alamin aga ajak tasusaiwi pada tak berupa tahu yang bawa sifat Ta'ala insyaallah selamanya ajak tasusaiwi pada tak berupa tahu ya ko iya na rusuk kuni dia nagaga na tigo polisi mondok ni kantor na matindro na mo tantare de kana salay borana ko maniro matindro ijasay dia nagakara-kara na patu iya ko tuloy ni pati ajak mususaiwi pada berupa tahu ya kumak bali bola pag mo susay bali bola suami istri aja mo susay lakay mo susay baynemo ay pajaba ko aja mo susay raya aja mo susay pemerintah mako ni pa imam aja ta susay makmu makalampi bacaan na cerroko apa di itu nanti itu yang kamu lago padahal kemasan pajak jadi di kula lago minabaca iya
makmu aja tersusai imang nih, napaitan dua ya, nabaca tuh di masin nih, tuh kan naroko no, aja, iya, tahu aja tersusai anak tadi paksakan sesuai keinginan, padahal ini kemampuan anak, aja tersusai tahu tak, sila ada mengkosoki kita piak kalau gileng, begitu, lakai aja tersusai bayi tak suruh macam nih, dapur kasur sumur macam nih, zaman ada gagal zaman tuh dia cek gitu, pada itu penilai di balan, padahal macam nih kami nandre. Iya, bayi ini aja tersusai lakai tak maka di gampang, nah begitu. Ini kau yang narupa ama kampung nih, Pak Desa aja tersusai rakyat, maloli masih nggak pajak. Rakyat aja tersusai Pak Desa, kata lu di maloli masih nggak pajak, tuh limon roki boleh nanti lu makan cukup. Padahal tuh 550 satu bulan-bulan, ini kan begitu. Kung kaagaga nurus itu ya kau di Indonesia sosiasona. Rakyat kung kaagaga urus itu masusah, begitu saja Pak. Ustaz saja maksud saya jamaah macara macam mapak didutu nanti polisi silemen rek lima cara mau. Iya. Jamaah dia selesai ustaz saya nak 10 menit macara apa dicengari di jam. Iya, apa itu? Panitia masigi aja selesai jamaah. Jamaah aja selesai panitia masigi. Apa itu Pak? Ya nanya nanti yung lepas joka insyaallah. Amak kampung ni, pada susah. Mabali bola kit nendre banu na bali bola tak bola aja tak mencari. Maka ada jambak ko ada ni aja tak bisa itu manue ada taban tak bisa. Iya. Ada yang tu masuk satu. Kami di punah. Maka ni tu Pak. Omar radio ki aja nali wasadan na radio tak lo ko bola na tahu itu melo matin roso tate CD. As-salatu tate 10 tate talu demo pana panjang marado pada batu tinro. Ini bengkel aja tu di mates motor tengah salatu tengah bani aja terselesai. Ya kau tuli mulit penyamangi pada muru patau bukaran nilala bukaran ni dece tahu itu dipakanjaki ni nawana agak janji dan dita. Yang di langit memberikan kemudahan. Nah gitu. Jadi jangan kata lomu yang pada naruh patau kolino, buang Allah Taala si malaikat nan lomu yang dimata ke sulmun. Nah gitu. Makanya maka dia dita ya kau meko tambah suruh ke masagin lalang mola. Pada kalau kau mapasa ada nasopasa. Niki kata masuk ke dia tantri, dia tak tajam. Iki pintu na suruh maka dia neka lalu ini meni bawah. Pintu na suruh tak buka mana, napa dia mau antri, dia mau tajam, mapasita di bawah. Ia na tak buka na lalang mata runi di napai antri tay saliwa mata ruki di tama, talu mina surong ina bita. Wala ide cita mapija elokoriko. Masih kita abas ako. Yung pwede ko masih kita nasa tasya kaparana para na chow. Sisinde mo ato aja na yolo. Tinggal Ilaw daw ang kataw tulit paujaki, ataw decing ako pada tarupa tao, maka daw kanya to kasi. Makramate na paujako, maka dade, sala pa rin kalinga mo to. Poko na yan ang kanagata, tuto ni kisang yan maka na majaya, aja na tapaw. Ako kisang maka na ismajako, ya ko ya ipapa maja, mako ni. Tuto ina sa makulok, itanay ipancha, ya to tanay pa, poko pito tanay ilang mga agagay na tade baw na. Ya ko ituni tatamabaw, irako ni tatay mabaw, patamo ko ay tatay mabaw. Tapi ko itanay langsung tade. Sipa na tanay tapake, kapatak di mana ni jay kung kalato ko makiro. Jadi wala ide cito mapijalo ko rin. Yang kedua, oto ko makasilir iwatu na mana tinro na tawi. Asam pajak ko iwatu din nagatawin dita ko. Pakanjaki, suju ko dulu na ko alatala. Yang ketiga, wajaran ni inran na taw makirran nga mo kodan. Bali bolata macicil motor, ini palit pa. Tule mo. Oh, antar ini mangi. Antar ini mangi ta masuruh ka kumakit. Iya jalan pintas ya. Namun ya nyoro tala aja na tumabela maguro makon da. Makanya itu ko gamay paangka. Iya ko tomelo macawi o po malatala sampajang. Buncina suruga sampajang. Tapi na rekomelo ki makanja o pada tarubatau pasidaka. Makito. Iya nang kataw pa namo mga jasi pa na kumabasay tuli makadato te taw kanja. Kita ngare chale. May pasipamilihan na pamu babawa ko lakasi. Ina tuli makadate makanja. Padahal patataw tuli natutu ka channel to na ko lalo. Ya to mi makoy. Iya. Kanang kataw liwa jasi pa na katiliwa basana pasti yan ito. Iya na to ampe makadekomeko makanja rante-rante na te abas samawan no. Tapi ya komeko buka pintu na suruga, meron ko mencari ko pangalatala sampajang. Apa dia gagal ibadah Pak? Maka si yang mana landro alele kecuali sampajang. Iya puasa, ini menonton. Ini menonton televisi atau nggak puasa? Angka ketahu mas sampajang menonton televisi dia gagal. Dia nggak sampajang itu menonton televisi. Iya puasa, wading iya mahal, iya wading mahape. Tapi sampajangnya dia cocok.
Totalitas. Tidak wadi padua. Sampai yang metom itu pada gagal padua betul mana ya kok makam jasa kaitnya wadi apa lalu. Makanya satu-satunya ibadah yang dijemput langsung Nabi ya Rasul limonde. Nah pada dia damping ke mereka. Apa mereka Jibril itu angka bilang kita tujuh. Maliwan Nabi telah Sidratil Muntaha untuk tadi masa perjalanan dia mulai mendrek Jibril. Hancur kak mereka. Maka Nabi tadi itu gak damping. Ya itu sampai yang ibadah nafsi-nafsi dia itu nak cocok ya haji wadi musuh tahu. Ya kong kadita na din mulai mendrek haji kaya sa badal haji. Tahu pa haji kan. Puasa makoto din mulai wajah di sesili warang para ang kaya sa pidya. Tomate na din na salasay anak tawad di mapuasa ni namanya kabak puasa. Ya sakay wadi dia palalong ang kadawajaran na. Wadi to anak tawajaran. Wadi. Tapi sampayang dia na cocok. Kaya wadi niya palalong maka kanya. Kuda dia babay niya maka da sampayaloro kadua may kaya logalungi patujuh mo cicak. Wadi dia cocok. Dia nggak. Tidak tuh sampai maka ibadah yang tidak boleh ditinggalkan memang cuma sholat. Ya kok haji deh mujame itu mampu ini membisu. Udah kok dia tak mampu aja na tender. Ikunci na ko caki na karena kau jibah haji aja tasogi. Maka gitu. Maka gampang pak kau caki na karena kau jibah haji aja tasogi. Dia ada tasogi dia nak naik kewajibah. Maka dapat sampai jangan angka mato apa dia itu nak naik kewajibah sampai aja tahu jangan toki. Maka gitu. Kehidupan kan begitu pak. Jadi tanggung jawab tak kutuki ke kewajiban. Nabi tak ipaturo mo po Allah Ta'ala iya naroon na surangan. Jadi ko ampena Nabi ta sampai ampena Nabi ta orang ni natita aga na perintah orang ni pasidak ka aga na perintah orang ni ampe madece aga na perintah orang ni sampajang lebih kasiratu na surang akini salawatu saka peperintah na orang iya naroon akidah iya naroon perintah na akhlak na Nabi ta sampajang. Allah nasa kita Quran. Jadi ko Quran ni nakabuka, kita petunjuk na Quran insyaallah. Salama ni. Namun dia talamanang ya pada itu kata suku itu sampai talo igatung apa dia talo tu suku gimpe mana. Itu simbol manusia dia itu kata suku pak angkat tahu rapa songkok nama lo bidak na raja lomak dari jama tapi dia beli bolananya masih cocok. Enggak. Angkat tahu dia nang tadi untuk ko masigi tapi po basa ka pemasumbang tahu tapang ka bantuan na. Milawi sumbang tapang kana dari kata tahu raja lomak dari jama desi sana kena sumbang maka sikit. Iya. Dia nggak tahu tuh pak, angkat tahu mak, dia nggak tahu suku, makanya ustaz siapa nama ustaz gini gitu. Nabi itu tahu pas suku pada angkat kesalahan tapi langsung ditegur. Abbas wa tawalla ayyahu lama. Itu kan teguran Nabi. Ketika Pak Yaro Nabi tadi itu apa? Ini ya kau ini kau kata tuh gili mak, kau Nabi tadi itu gili si maputar lo watakale, itu sampai ditegur. Padahal tahu buta. Umi Maktum kan tahu buta. Nah Umi Maktum mau kilo Nabi bicara si bawah, ke tanah. Nang kapabuka Yahudi boleh. Iya ro Nabi giling, lakor pabuka Yahudi pada tahu buta. Nah dia itu tanpa turun ayat ini hamba sawat awal. Mari batina agama maka dan begitu. Nah itu tapi dia jaga perasaan. Jadi itu Nabi tak kau giling dia nak giling dulu nama kau deh. Selalu watakali mengolok korok. Ini itu yung pwede ha, pangulong-ulong ni makot titi. Wah, na mana? Apalagi makon rin ya, pak makan na mali maloban rin ay din. Makon din. Pak itu kelebihan na makon rin, namo makita layolo makon dito to korban rin. To ampay makon rin magalak chile. Nama gitu. Jadi makanya, kumelo ki macuri sa lompe medicina na bita, mapamulakin roki. Makada pemimpin pasukan. Nabita na tau pimpin pasukan. Nilaw sa harap padahal sifat bicara langsung si malaikat. Tapi nilaw mo pasara mo po. Anak guru na. May kapo tridi na pamimpin na sa hidi. Jagwa na iko. Ini na bahaya mo. Itu, pemimpin itu harus meminta saran. Magay, nasa baang ka agad, mo lingitay, maga na heba na mitiso pa. Tapi pati mo papalati. Padahal iro palati na kumipas si jaguro sa mitiso. Chicha nila yaman na marana. No, matiso, jago matinyo. Tapi pelatih pelatih na kanya patinyo. Ini pelatih namanya masih jago ay cica ini letak ulu na lambat nih. Tapi kenapa Mitiso bisa hebat? Karena ada yang dia tidak lihat, orang inilah yang memberitahu. Hanya kita butuh penasehat. Ada cabang kali nang bicara ko nasa. Ay yung pangyayari ka. Ay nakataw mako to malasan niya. Na ba iya bahaya na to ko ustas na cabang kali nga saran, bo bahaya lada. Kau mapak guru na siyang mangkalinga bicara, oh bahaya. Yan ang mega makukuha, antentongnya. Perlu kita paparingaran aja. Ito matoy mangkalinga saran. Tapi cara ko to matoy umat bicara, aja ni ko na kadusal ya tuh deh.
Macam itu nasa masih toko ha, napai cek dekat jimuan deh. Nah itu saya, tapi itu. Makanya cara menasihati angka apo na nabita anak na Sayyidina Ali karamallahu wajah. Pak Ijit tu sana sahabat na nabita Pak Abu Bakar Umar Utsman Ali. Angka tu galar-galar na Abu Bakar makadaki As-Siddiq. Tahu mapatungan ni. Magi na kada mapatungan nga paalin at matapari nabita waktu na nabicara Israel. Maka da pole ka maka malaw lisu yang matuwan niya ujok kayo matu subuh urewa ya ko tau de panasat de gato kapau-pau na na siula yala lagi dali ko dapi na diga ala bastir pek pijaranan ng kapole makiro ina ro na diga to matapa ina Abu Bakar hiyo nasan na mo yasi na payaro na pau ko na dito lawat pa dito ina tinigalar As-Siddiq ito si Umar dipanggil dengan sebutan Al-Faruq dari kata Furqan magi na sabani sa palay sa kigahalala kigaharam. Ya Umar, ya konandri agagay na di bismillah ko igiri tapanalua. Si salami matiwat tanan haram. Napay tamo ko tigaro na naluan. Agagayan rin na di na puray wajan sa. Ito ya, ampay bakita nga kamandri ko buting. Pamadari ito ko buting, makadabami pa Indo agasan pa bipay ko lay malat, tsaka mo yolo. Ako di, ito ampay bakita nga kamandri ako buting. Apa iya nakada mo cakap mo ijolo de na halala ko kijual beli kecuali podang ni makada tanggalat itu cara aku tanggal akhirat lu aja ko indra na sanero ini ko makada cakap mo ijolo tanya indra yan to ampay bakita nga kaya man ko buting makir pa iya ni mega na sa cakap mo ijolo yan to ampay ko pura di makoro ay malalupas solo ni kena kita nah baru yang di sebuah prope baru cakap mana masan nah hak dia ada 50 sabuna selawa injo na ya hak di 100 sabu sulung ratu nabut tinggal anak 50 mina bawang nah kan ini barangkal dito na ako kusupin kung kumiro kampo na kumiro ba dia pangkat tumakoko kita baru sana kita pas solo di ko mapabuting ini di matoje masisa di matosisa deta magi to malas sarapo makay suli na jadi matuko lang ni Bamiala nang kamu tu bola tama kalong malam yung takar 20 na juta chichen hari napasak ka nga ba ni Jaji ele sabtay si kusubon manre tawi dito ng kanita ito lichupo ni manre daga to manre kaya nakadiri-diri mako siya gayaro 20 na juta ya kanya tatarongan ni di anak tayo kupure buti na paki mamodala si taw ni makareso na wadi madiche si wan ni di iso lagi 20 na juta gara-gara gensi tanaw na may gari na makunray na mali makunray na itong may galasan na makukuha kunray may galasan pa iti ang makadaka ay mapata sila pa makada di makunray ya sukuruki na repupura ki malapay na mo gimpila kita sukuruki ang kada to daripada degan sukuruki makadamano di alakay ko aja no makadamano pakanja kibawan ni bobona na mainga yan ang makanya mo bobo na tuwaro ni lima diichi yan ito na pachikir kung kamasala makabi din niya lima dari tinmi kilagal nga gani ang kanya ito detaling makito yan ang makanya mo service na inshallah di ka susah ini minondroy makuha nito tajagay yun palagi perbandingan makuha 1 banding 8 nang karuan ni pura mabay ni chiding katupito na darah di katawan itu bahaya di 3 ganda itu itu nak dari itu na bahaya lah itu jandai bahaya lah palagi ka nayasang hati tama manima ko kamala na mapatulang pun apa napatatutong ka na napasang hati na baju ponco masurara ponco na pagoya at tupi ni biman makai kilo pada ula ada sana tito awe tika iya bahaya tajagay Pak Pak itu biasa sandalan ini na tawe ulawan ini na tawe kaya makukuha na mulak kayo ini na tawe may kapangalak kayo makukuha iya keadaan ito makuha keadaan ini tidak ada batasan nabuka mo HP tawe ang kamasalah iya itu gaga Pak nah iya to na makukuha Pak nakan naman ang ilala di gaga iya pa makaday iya ko malata man ni Rano nga patama isuro ga magilan tinatan niya syafaat na nabita di ka yan ang pay amawluki ang kami pertanggung jawab kamato ko sulumon di kana pura ka mardo na sa baje mo iya Abu Lahab lagi Pak mana sa tamaranata Abu Lahab iya
Itu na tabat yada abila. Manasah au silaka au tamranaka. Gara-gara Mario ni betul na jaji na dita tanya to kasalang. Ario na Mario na sabah jaji. Jaji na dita jaji we rio paga. Ipodang ko pembantu na makada. We jaji na murid kanja paga. Kalau anak-anak arwani gertak paga. Rio na bebas ka budak. Gara-gara iya ro ampai setiap hari Senin Abu Lahab diringankan siksaannya. Neraka. Mana setengah selangnya, apalagi di selang. Maka apa jadi 3 tahun nasa mau di bid'ah, tamaran naka, tuh sama nali nama punai neraka. Iya. Ya saya sering istilahnya mereka apa diulungi deh Pak, pendapat-pendapat makiti. Kemarin saya dapat kitab, buku 50 kesalahan dalam sholat. Wih, aja nang kena 10 kita lurukun na sampai jangan 50 kesalahan. Kira ko deh mana? Iya, rukun na sampai jangan 10 tahun ni, mana ke 50 kesalahan? Baca namun ya lo kuremat beda selamat jamaah salah tu dah katanya ada sampah jadi itu ya sampah jadi mapa mulai kata bere lah tu bere salah pura bere salah tanya ada sampah aja maka dah pura bere salah nasa na 10 rupiah dia ini nanti ada sana nama raja ewa angka ada sana 10 rupiah kau pura mas sampah aja iya minatnya minat kita nari kong kakasi mana kayak kulindro aja nila enggak pak manja di dia tu kesuruhan tu ya, tapi aja tuh si taruh kesi. Pada nabita, marepa mas sampaja mas sandala. Naludong sandala na apa na cikiring yung kisi na sandala na mas sampaja. Aja tak curi dia, rupa iya masigi na nabita kasi ni. Ni pagati hele na di ka karpe na. Tacuro bon gari pake ya rumah sandala ni gari tamata na nalalupa seringi panitia yung masuk. Mati, jadi tuh hadis saya itu tuh nawa ditapai yung mamaluto kung kalau mako di. Nagitaman rin talo jadi na paki. Cucuk ni, apa karo masih bawa roti nandre. Cucuk ni gari man rin buburo na talo jadi. Karena di galat to kusumpatan na kapu eh. Namakiro. Di na wadi ka langsung ito nga makromaki di. Tapi kung katong man rin talo jadi, cucuk sa. Buburo nga man rin na talo jadi, di mo basto na rin. Namakiro. Nadita makadadi na waji sampai jumay ko busilokpoy. Cucuk ni apa pangata na pala pagkadokter Roma yan ang busilo po nakasilaboy nga natawi ko suyuin hindi masigita na makakanya ang katupat at mamoto jasuya hindi na berlaku yaw karena keadaan di na wadi makunray ninyo hindi na lakay na di na wadi makunray malangi di alay na kukuray min laudi makatalinga dito sa plusa kung nakabalibalik ka ng katukurukan to sulara bawang nilakay pero sulara alay na pumalingi aja na di malangi alita apa di sana kita makre makunray ko di sa plusa bunilaw na di 50 sa bunarunto di gasa sunayat asa maki itu jadi kemana mau tuh petunjuk apa petunjuk kehidupan rumah tangga sudah diatur dia tuh ampai Nabi Isa pak lagi peringati kelahirannya dengan Natal tapi yang Nabi Isa dia na suku akacurangnya pak atau dia kebainin Nabi Isa dia kebainin itu kung cara niya curi kung hindi kebainin bagaimana dalam keluarga na nabit ka na Nabi asyaraba ini Sira, apa siyong mataru eh, mako ino to ang penta to makadapa. Tapi dia suruh ki makadawa bay ni ki apa de. Pangkato dito ay ana pa kita pang ki humato bala kuminan nisa imasna wa sulasa wa ruba. Pa in hittum Allah ta'dilu fawahida. Iya ya manuru ulama patafsir sa bagian ang kamakadatan niya di parenta tambay isbay ni. Tanya ayak matamba bay ni, ayak makurang ni. Apa iya ra dia sangka tu 30 bay ni na si dito. Nasambara kami napugay ni. Yan ang mangingin na sa dinasalay bawang turun lah ayat ini untuk membatasi makanya itu ayat langsung pangkihumato bala kuminan nisa imasna langsung dua dia nacidi langsung dua na po magi na dua padahal nama kede yaro makundre mo pugay dua na kude mulai dua telu ari pa ayat kude mulai tapi kude mulai dia nacidi na seandainya ya ini ya curi pak ya kumakmay ni tawi langsung dua makundre na patudan apa ayat langsung makana masna jadi ya parenta mengurangi istri bukan menambah, tapi ustaznya pakai untuk menambah istri. Nah, kira. Jadi itu perintah mengurangi, menurut sebagian mutafasir. Tapi ini rasa deh, ini perintah mereka ini ya. Inilah sehingga berbeda. Maka itu pak. Apa yang itu itu makun lagi pak. Tanya hak pakai ini metun. Iya hak pakai. Kerana hak tutamli. Tanya hak milik. Ini yang kemakun lagi maka kita saling memiliki dega ada gitu. Iko miyak pun na apa iko yali. Namakiro. Nama wajar. Ya kung kahapin na hindi wajay kang hindi mali. Ya kung kulit wajay ni kapuna kang hindi.
Tapi napunay kiga hati, de. Yun na to ampay ni makunray na mo kasi rato makadaw utal ko de no lebar laku ital namo madanu utal ko de na aku. Nayaro ni namo chicha ni na ko laku to nasaba ali na mi matopun na. Makiro. Iya minawad ditatak patalay na rekologi pengadilan agama, lay wakil katomi pengadilan agama ni patatakkan. Hindi. Makito jadi aja, makanya perempuan itu dimiliki tapi perempuan tidak memiliki. Pero, di ko makadesali mamiliki sa lalanda. Yan to. Inatong ko makadi mantasati aja lalo na milo permiso ko bagay ko may kumabay ni. Apa na ganyan to? Okay. Makiro tapi aja kacuri de. Ito nga na kakamama din pa. Masun na yero aga. May kamakanan ni ako tamli. Makiro pa. Ito paham. Yan to ang analoginya begini. May kamali HP. Ako tanay siya galin na. Pada pajuta. Eh wajan. Makunday ka makro di hitbah. Siya gamaharna sa perangkat alat sholat. Di Balancana, 100 juta. Wajar. Ya pun na yun. Tapi kung may kamali HP baru, wadi ka. Wadi. Makiro. Iko kurang ni mali HP, kurang ni wajah itaruh dah. May kamali HP baru, sa pasiki. Begitu analoginya. Jadi itu apa yang makarami hakut tamli. Tapi ini dia rohani. Tinggal rohani. Amanah itu istri. Amanah. Ya kung masalah salit, itu tigan rusuh. Ito ampay ko din na sampaja makunraye na din ang kanapang ngajala kayo tatak kijam mong koroni. Tapi ako lakay din na sampajang itu makunraye din ay ako tanamato ko na sabab memang bukan tanggung jawab. Cuma kalau saling mengingatkan itu lebih bagus. Jadi makunraye sa maraki ko din na sampaja lakay tatilodong ya pak itari matudak tayo. Itu ampay wanita yang berdoa, suami yang bekerja. Itu kan Soeharto orang hebat, tapi mati din apa aja tahu jago. Ikuti. Habibie orang hebat, mati din Ibu Ainun selesai. Susilo Bambang Yudhoyono orang hebat. Tapi ketika Ibu Ani wafat sampai ini tidak bisa bangkit. Kenapa? Karena yang mustajabah doanya adalah orang yang ada di samping. Ya nama salah jama-jamangnya pada selo kebanyakan. Maka itu. Ternyata apa nih? Pokok nasabah itu sebenarnya ruhnya kehidupan ada pada istri. Aku tuh makundai kelima dari kemana dia laki kumanu ilau doang nih. Memang kira. Nah, itu kuncinya. Jadi kau bayangin tadi nang kanilau doang sabar nih. Sampai kong kagak titip sama istri 3 kali lebih cepat doanya dibanding doa laki-laki. Apalagi kau matampi beda tahu luar biasa pak, itu malaikat yang menunggu doanya. Makanya jadi banyak berdoa tersuruh beda jadi makanya kok tersuruh milau doang tapi aja tambah ya maka dawan itu PPG itu milau doang ngi pada naik tagu bayi ini aja namun cik dini cik dina aja nana galak pak de namanya tuh cik de itu tuh lepas 7 manang iya. Sebetulnya usahakan Pak, makanya kehidupan ini Pak begitu. Kemudian neki macuri nabita. Agan nananya curi kira-kira. Sampajanna ay maraji-raji. Sampaja perlu nama bere jama ya naruh. Bere jama ki ya komeki mali ya sese na bere jama aga. Dia pernah batai kalau masih. Pak itu kok bapita na kalau masih tahu putusan na. Pak Yoli pinapalo. Mamali makalah. Mamali ni pau yan kataw nasa bapita nang kataw putu ya. Pak nang kataw Yoli pinalo tahu putu. Ya komeki misalnya tahu malelang dia pernah batai nang kami mana mata jawat tu. Yaitu ampai Pak Bange matandre untuk anak usul mondre. Apa Pak Bange itu dia nak kena terlambat. Angka Pak Bakur pi batai nang kah. Maka itu sampai matandre kedudukan Pak Bange itu sampai Pak lebih ramai kina tapi pikiran lah. Lebih ramai mancaji Pak Bange mancaji mang. Pak ya ko salay Pak Bange makna minta kayalah salah. Nah, kan itu ya imannya salah. Kalimat semengeng kalimat apa subhanallah. Aku makna jadi apa yang makan aja na malam pela mabila la baca ta na baca na pala ita uya pa ko lesing kapatuju pa ya ko tali matandre na lese makari ba ko masan di sasabugan na idi kamakiro maka tuti mo po na lima kaibik ko lago si sanan lese di kapatuju akiro yo ko dua lahon na inate na yan nasala na tinamo na naigora to kadalang ya hidup jadi tapi mereka tuh makmu ini ya nak pulang lah kenapa makan bala doli tabakar sekolah lah sih apa angka nama tuh biasa ongko pak angka tuh nasa uang ke timah wak duhai ya tuh kali na wak duhana ya ini nanti ongko ya nanti pas sabar nawa di hitam suruh aja kan kota aja
Pangkas sahabat na nabita kulo lahu ko na. 5 tahun iman cagi matuli kulo lahu na baca. Makiri-kiri mamun na. Nasa maja na tuloy manuri baca nasa mako ya niya rupuji. Kaya dia mau macio ko dia melo. Makanya malinda. Na pemakaian kamu cakap kalau lapor ko nabita pa nabita sura man cagi man. Iya ko makan nabita suka ya sewasu. Elo ni lapor. Kada maja ka jero tai di kada makai makan nabita ya memang tu suroi. Maka dah ahli dia Rasulullah tuli kudu Allah kasi baca. Na 5 tahun itu dia ni lo. Maka dia nabi teh ulir na gare. Dia kan bita sale tu ulir na gare. Kan lo mangolo maka dah anu ye tuli kudu Allah dia gare baca ko manca gimana ko nasa mema ya Rasulullah. Makin nabi tamaga memang nasa. Iya pa jasa di namanya masam pajak ko kudu Allah baca. Maka dia nabi teh alhamdulillah. Gara-gara pak pujimu ku surah Al-Ikhlas si bawa ko matu tama surga. Napanya nagandus. Rewa iman jadi mama dari nana baca tapi itu dapat rokok. Jadi maki itu nabi tak. Jadi dia susah itu nabi tahu mana dia susah. Matarawi nabi tak talumpan ini masuk matarawi na pertama kebolana dia nasu petang pandina. Kita naik makar magi dia tasu makar nabi tahu saja itu kada mutajam na. Ni tahu kak ko maraji ko mo sakai waji iya na. Ni na mo patuju na masisa no makuasa kusud. Iya nabita deh na melo barakan mana masam paja tahajud nabita deh na itu na migala ada masam paja duhai deh jadi naringankan ni pajak kamar dari rejinya deh jadi di pak ya naro kalau mau yang gama kalau mau yang iya ni sam paja perlu mutlak harus jama loro eta jama sarai jama tapi ya sunnah lo mau yang ngaji namu silampa nih baca napa to mak dia tu kalau masam paja subuh baca silampa baca Quran makalenya iya na dia ni baca talut tak di bawah kalau apa iyo ko bahasa Indonesia 5 tahun dia tabatin na temupi baca iya baca koran talut tahun dia tatimpa koran laban maka dipupe mangi nasalay ni matoki yan tu ampai tabaca namo maraka niya tu maraka pa mega palan nabita maka da 2 na lolong maka ko makuli-kuli pwede ka mangaji lancar yo si nang ko bala na siya kapat tama selama Ramadan ang katuto na suwede na to kasi kicam ni tama na sila datok mengaji ya ayyuhalladzina amanu katawa kapana pidi tamma na cicen ya timu baca na kapama koli ya ayyuhalladzina amanu takok kapama to ini nama bila huruf kita dia nak bila tamma mana makiro iya aja nanti masih yang penting macam jadi kalau tuh ya itu ke agama yang makul itu pak kalau mau yang ang kalimata aja tersusai makan mana kita jadi nada aja nanti apa dia itu yang mana tahu makan ja bacaan makan ja tuh peringaran ang kata makan ja lagu tapi masalah peringaran nanya ko sampajan apa makan ja pergerakannya makan ja baca makan ja peringaran makan ja apa ilmu rukun-rukun ya kok dia pisahnya tuh deh makan ja bacaan ustaz ya bacaan makan ja tapi masalah peringaran ang kata pak macam baca tapi dia macam peringaran ang kata tahu macam peringaran tapi dia makan ja bacaan ini dia sukunya itu aja nama dia makan ja bacaan ini apa ya, apa tuh Allahu Akbar. Nomor rokok Allahu Akbar. Natanya ke kok tuh kan? Ih, anak kita tadi akak. Nah kan Allahu Akbar aja apa? Allahu Akbar. Ini ya, akak lapor. Kan itu tanya kok. Jadi nang kata Allahu Akbar. Ini angka pamalada Allahu Akbar nakarebayan itu ngalata kama kare habar kareba tanya besar cede itu bawa wala doldi cede si salana alhamdu dengan alhamdu ya ko alhamdu segala pujian ya ko alhamdu sinin na cai ihdinas sirata dengan ihdinas sirata capak bangku tuh ihdinas sirat tunjukilah kami ujung pedang yang runtuh wahai tapi ya kau dari sini aku metomi rohani na kaparotes siapa itu pengajuru na makon itu. Ini kata hakar halum tuhaman. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim malik yaumil akan permaklumat kali. Kan itu aja na kaparotes itu makon metomi rohisannya dia na salah, betonya na tujuh. No. Iya ni na salah kung isang itu, yun apa? Nabaca salah. Iya kumakum itu nisang ide. Ina tu ampai pangkal sejarah na pakai halil bangkalan. Lepang malay masampajan na yero tomatoy mancajima. Ura ni mancajima min laudoni. Nasalawa agar baca. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun wa ala ali Sayyidina Muhammadun. Maka dia urut salah itu. Muhammadin. Tanya Muhammadun. Asaman rasa na tu na. 35 atau kuliah itu baca. Aga na gunana na sa tigaga.
Ini mau kena Muhammadun. Tatai salah. Sini dia guna nasa dia agak. Tuli na ulan Allahumma salli na. Dahil na makan doon itimun na tuliya maniro. Asaman rasa to nga ngai. Madi ni guru tamalopi na ko dali bay na lenga jolo kartasa ni ka suri pakiro na mukira nga kika jolo salawa. Tuju mage na ciya tuju na bati ko baca ye. Makana na madi ni jolo pakira sa limuka. Malalang mo kuya si natasi ilalung. Ada fi guru te pakire pag jolo kira nga kasi aro na kika salawa tuju. Piling guru tangi te na soy. Tomatoy. Di na lopi malalam di na lagot. Ang parupai palepak na sa jolo. Ako dahil nasa nilo mo ka, Pak Guru ko, tapi Pak Guru to ka. Papasilolongan ni Yolo. Pak Iko dia mulabu. Iya malopi ka. Pak Yono to labu-labu iya. Pak Guru ka aga mo baca na dia mulabu na ko Pak Guru na salawa. Nasa iya ko meron na ubaca Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad uno na dia labu. Makin na di teman ko be makari. Ya mana tuh pakai rewa. Ajar mo lagi. Na jadi na tunasanya pakai niya tuh. Iya. Jadi kadangkala lapas itu tidak benar, tapi karena kedekatan hamba yang membaca Allah memaafkan. Karena dia tidak tahu, yo ini nape talunga sama guru tajuk, oh pasalamanan, oh salah, alhamdulillah, ya mau nakor, bos, pelan-pelan mau, begitu. Ini penting dalam agama. Nah, sebab kadangkala orang ini menyusahkan. Iya Pak, melumuk dia gagal. Mana bisa lagi makor, udah sahabat Nah saya ini kata masalah, tapi dia paulis, salah ya ruminungnya, makanya kita tamat. Kamu kok Pak Jamuti itu nak ada presiden dan mau magang te masalah ya sampajak kok apa ya nama kanja sampajak mulak gata cik dimu ya tuh ya ni kok dia mau sampajak tu dia kan mewah iko iko pak botol iko dia beli papi botoran ya sampajak kok yang boleh botol dia sampajak sih kok enggak kisahnya tuh Pak enggak tahu utama masalah nasanya kata masalah tapi pana kaya pelola nasa tamano nasa dia udah selesai minuman nasa taruh nih kamu aja salam tapi kunci nang agak nasa iya natama waktu bako bako napakama napamasempaya kinro ko nasa way kampamo tu pala nasa mo nasa mo na jaman di zaman na sisan ng tabola ni Andre kibulo tausogi makay gagagana minaw ni nadati subo ko balal tausogi ya pa may gagagana nama kuramana ni na parikaro gagagana na tama subo tarpas ban patami subo pa tapaningan na sa isuro ko tamo bago ko bulan tausogi moto mana ni sa na bola loma jinne apa nasa mo ito pura diro kama niya le naman ay suro man kagima manawa-nawa din na papayaro po na bola nasa ni malaika nasa malaika na ito tagaban niyo ko bola sa malaika na niya di o pagkapuna na bola hindi na nasa ito rin na suro nila yun nasa malaika na ko bola mapasampaja malaika suro na yun nakada aja na niya ima nasa de mayo kinasa hindi na mayo makadali way pahal naman na nasa nga malaika aga na ubacha man kagiman pura ni mancaji maro pura ni makberesalang nakadani kuna na bola we talamanang ya pasti dakay talamanang inalaman nasa we baraka na bangi itu jadi gara-gara iya na panja nasa we ito na makanja mo sampajang makanja bangi makanja kamay ang kapapidalit halala nalingi po halata-alatanya di na isapa nalingi napapisaw yan ang magampamuti sa hidayah pa ang kalalaw tantara general pura sirunto nasa paustas Datu pacara macaramay ka din ang kaumainga tau bebe mana caramay ka umainga ako teko yes tau bebe mana nasa pa ustaz kokoro nasa poskoy ya kung nato sampaja nasa tulima kanda na si bagotay na tau bebe ni nasa korosi wali na poskoy nasa tulima lalo ko to sampajan ina iya na lalo sinasa na patusi chologas na nasa nararlangi pala liman na napanapapira na tulima jalo lomon rin napatuli katak diri mako na panajalo masigi tulima kada mana sana di rumah nana talungas semua nasa tulima loli sumakoro lautan ay nasa meron nung nakadaga di nasa si bammu nang katulima ko aga makna nero nasa o nakodangi maka de pajay makandangi tanggo to sampajangi laituno teto ko surimon lima palaliman laituno napayatin nalino tuno kay ko surimon ribu lima pipalana law masampaja masampaja gara-gara yan sa we ya to ngapataw paja ko ya entaw bebe na charamay ka de mo pumay gara-gara yan na may na ya ano tangagamuti sa hidayah pa ano tangagamo Ede to na ito ampay kumadawa kimaga jamo tatariya mo na tumadawa na may ay taupusan na ito. Namit talagi din ulit pasal lang niya murena. Manas sa nabi alim mujizat palagi dia. Jadi aja apa tujuan ta paringan lagi bawang. Cara may ito ampay makaraka aga susay ko gamay. Aga maragi haji ay dito aja na tendre makakurigadi aja na. Patala sa inulut ka to pangka haji mako ka umrah mako kay cicil to. Aja na. Maji nang kami lu cicil umrah, nama ka gitu gampang umrah we. Miki kalau mga apalang umrah, kalaya di bawah nilakay tawa, pakanjaki layanan na, lulung tu apalah haji dan umrah satu kali. Nama ka gampang makanya dia ronel tapagaringan lagi bay neta ka biki mak miki la umrah. Iba
aja. Iya. Makan repalan na tuh. Masa paya sunnah duha dan rakan di waktu pagi makin nanti tadi musel sel apalah mau umrah aku sudah mondri. Cicam. Itu sampai sunnah duha. Patan raka sampai sunnah yolo nasara itu satu kali ibadah umrah. Angka lalu tuh Pak Nabi tamak ada umrah si bawa ya kata lu tamat sempurna kega sholat sunnah Isra. Urang masuk sampaya subuh, temun rumah sige, masyipi mubapi dapi waktu Isra, sampaya sunnah kidon rakam. Pada tu apalan kalau ki umrah si Nabi tak kata lu. Maka Nabi tak tamah. Suku umrah nasi bawa ya. Ya na tu nak ada tomato dulu aja na ya kukusa aja mau dewa pada masige. Betul kan ya ko depa mu itai tanay aja mu salay masige. Apa ya nan kata masyipi na salay masige ko subuh itai. Ya ko pakalinon na din sila da murus itu na selesai. Ya ko meki malomo turus linota masyep pita salay masigi. Ya ko mapatamo pita salay di na may selesai itu jam-jam. Ang kagagayo sa tulita pangala. Pang kami to pa mangulog sa liwa may manisandalan. Kama pita na lupa tama na pangulo sa liwa may manisandalan na nasa wasalora pa manay ko matulari. Tao pa kundrun na. Ito ay. Aja, makarigun ta kaya jadora mana modal itu dale na aja mulalung apa pede mulalung itu pede mabelay. Yan na ito nang kabaca-bacaan atau matay yun, Abu Bakar tatundrulo ko alir atau ko Usman diabio ko Umar Rimonri. Salipuri Nuru Muhammad baraka do alala kumpay ako. Pakengnya itu Abu Bakar pajok taylang ko Ali agamay mo rusuk macho mo to Usman warang paralino. Sandre ko po waran yan ngayam solo. Yan na Nuru Muhammad. Makito ba? Alam po ko agamay mo rusuk. Ito ampay agamay to rusuk na macho mo to lino. Yan na makaya sampajak ka pa makaya inshallah macho lino. Yan ni ko lino ito rusuk tak dito agamay. Tadde. Kaya ko jamaah kada pura pijama-jama kuas sampaja de gapuran. Pada makundai nak kada selesai pijama kuas sampaja de tak sampaja. Memang bisa pani memang nasu premanasu memang sasa premanaku sasa si manasu tu prema. Pure manasu yang pelinan de pelinan de bisa pani bisa 50 sesa. Pura sesa ni sirap de gapurana. De gaga ya tak kada pura pijama ku de na pura. De gaga selesai na tandai di selesaikan. De gaga. Jadi orang yang makoto aja. Masih pita lo galungi. Okey. Masih pita lo pasai. Abalu ke mau jadi lalu lada gagay pa. Aja ko lino aja nilalu, malah beda na palalu lino si bapak sapa lino. Ko pita ba di palalu man o si bapak sapa man. Ya ko palalu man paano mo palabas sina so okay o di nasa dabakan pasola. Nasa laylalo sandala na tulari. Nasa matugtorewa mari tapi palimatan re di mano natika na poso. At coba ni gare kong kamali ya lengi bandi na pairawa na tamara pangit na manyami dito. Makumati ito sito nga lino ay pa nalalo chile nga ngelengi bandi do sa bu. Bandi ito. Sumbang-sumbangi na malo mo dali pa makali ko nga latala alin nga chidi wali ko sa pulo dito siya to na may panorang ko dega taki borang ilalang pa ito malaika ya panilo do nga ngikong ka ya ko lalo mi chile nga ngisoro de nilo do malaika ya to ko tapalit pangita di sa rita pamilo do malaika pa ito malaika mahlutan forma yan na to ampay lat biramuy do sa busya so daripada si ratu sa buci chamisulang apa istirahat itu malaika iya makiro na padongan na mibutukan ay sa busya so ina tra kada bita amala kami na napuji po ngalatala iya man nanungangi wa ingkal la namo cede tanya to kan na foto to nasa iya daripada so siratu sa busyulang ay cica ni lodo malaikat ko ba jadi na nilodo yo po ko so ni lodo apalagi ko to sampay masuk masik namo si sa bumi pede malaikat na dodong ito nga ngai makiro usaha kami tas sama to no malaikat pa mandari ke mato. Dalam beberapa hadis itu mengatakan dia mengeluh kepada Allah. Dia pernah selesai ucapan ng kasyamalaan. Dia pernah selesai ucapan ng kasyamalaan. Puro masyata. Kata puro malaikat. Iya makiro pa aja tuh tanong aso bagi dosa berupiah. Pak makapo tiga tahu. Ya ko maraja-raja yi. Maraja-raja tuh dale. 10 sabuy maraja. Si ratu sabuy maka tuh. Paano mo tuh malaikat mapat dulu tuh kada aga. Jadi milo yaling ya tawin na di kana berin. Makiro, manja bil hasanati falahu asra amsalha. Kumuling nga chidi oleh ke 10. Makiro. Ya sumbangi. Oto tangki lagi papalura minyak itu mana sa 50 sa buli tere solar na lura. Mana kacapura solar? Le papartamina li sari tangki na oto nang ka solar mo lura 50 sa buli. Nggih. Nang kami atu ya tu capuri solar mo 500 sa buli magi nang kay. Nasa bade gaga salah polo poro tangki lo polo poro masinano to. Jadi akibu orang ni salang polo ko dale talahun mapus sokoro langi inano. Ay ko dosa mo sala bicu. Ya ko 10 sabu pipa-pipa na iya ko si rato sabu pipalupo na iya to. Ay maja tak kada maja pabalu pura si pagaldi pura si raji-raji makuto-kuto si na dos sabu bitabere. Diburu ko pa makong ka sala na kape-kape. Dili na lari we. No, mako mati itu. Sumbang tapi ya tu dia Pak, ya tu ampai su Gus Dur natolay gambar na dia. Waktu naman ti presiden. Di siratu sabu gambar na Soekarno. Mah songkok mak jasa.
Kita negara di sini itu tanah masong kok majasa sekarang. Di sisa gue dia nak baju mak bangku. Pati murah. Agama nana, ya kome kalau masih alay di masong kok isu majasa Ya kome kalau darah di mak bangku yang mau bawa. Itu, yo pwede si balikan nih. Ya ketemu lo masih di bangku ya lah. Ayan na to ampay pa di sirate si badi si sabi pura mapangewat ko mapangewalada. Si runtu mekka pada padang cerita ako pabare masu si leser si sana si runtu makade di sirate la haula wala quwata illa billah. Kinro pole di si sabu naburu mana dito demo. Wih, ni kita manyanasa ngidi mo dili ta makamopi kanja ito lima langi mo pi nasi bamoy biasa pajajo ko pabare. Maga man yati ko le mo na bunya bawang Mana maridi mana ni gitu dili mo maka di sisa gue mako memang jadi kasi iya pak dia keliak ko joka mah. Maka di sirate usap pa ko kantor na pak camat dia runtuh ko. Sapa ko kantor na pak bupati dito ko gaga. Ko pak balu to dito runtuh ko maka di sisa bo de beto kaga ko to ko matu siapa balu lara emondro. Pak balu onni ko matu pa maridi mana nele ko. Kada di sisa gue la silanda nya mako mi ko te. Maka di sisa gue tapi angkat on ro di siratu dia nang runtuh ko. Nasa kilo, nasa kucilingan na masih maka dari siratu nasa oh iya ang kamuanya itu menerima to igat tetapi suruh nggak terima kamu punya igat. Jadi makanya saya wasiatkan puneki macuri sifat nabita yang pertama kalau mau yang ibadat taruh katamu mudahkan aja kesusah itu ya kung kagaga masuk sahabat bicara nama gampang ya supaya nalomo yang urusan tapong Allah Ta'ala. Yang kedua, usahakan nih pakai siwet sampai jatuh tak pakai jatuh. Kemudian yang ketiga, abas sakit, negaki masih sedekah. Ya kalau dia tak sedekah, cawa-cawa batu nih ha. Ini tuh nak kena ditetawasu muka piahi kalau tak sedekah. Ini cawa-cawa cak biru lo pada taruh kata kasih sedekah. Dia nak kena impak makan pas sedekah. Ini tuh kemudian kada basa panak naya makan mana nasa, mabasa di cawa pada digageling. Tuh ampai aja tuh itu masa musuh, masuk lepas apa ting. Tahu maka kumru ya. Jadi mau bawa bicara-bicara kong kata jatuh situ cawa-cawa jadi di. Maka itu panu nah. Kemudian Rasulullah sebenarnya ia tu ampai nabi tes itu ngana tu sampajang. Tatong ngalipu haro ko min sujud dal tu da maka okina Ahmad. Jadi itu tahu mas sampajangnya nalai tu nurna nabi ta. Ia tu ulun mim arwah hati ulun mim aja dal maka Muhammad. Ia tu nakada Muhammad mas sampajang Ahmad sampajang. Ia tu watak kalewi pa unsur na tanah api angin wae yaitu api tatong yaitu angin rokok yaitu wae sujud tanah tudang Ahmad matu yaitu jadi itu nasi lapasan dia menemuku ini jadi itu dapat hangin itu pak itu nak ada sudah apa sih itu ampai masuk ke patan rupa ang kamariding kamacala ang kamabolong ang kamapute itu nak ada suku patan rupa nasabak pulupi itu nur na nabita ya matutu watak kale tapi ya kustas jelas kali makoro lete la ko sandro dapat bantu buaya nasoro no tama sa loe ang kagi musri apa sandro malay itu ampe gamay ko sandro malay bahaya ini tuh bahaya tuh kita nih gede dupa nah parentana gamay makin nabita nyalakan dupa katau mati apa tuh dupa ko apa rumpun nero dupa mawangi ya naro wangin na papole malaika nasaba na koji malaika mawangi sandro malay nasa rumpun na paletu itu di rumpun na napapira maka ko din na tudupa na din na do nasa din na lakto ko din na tudupa mada rumpun na sa na palatu rumpun na natuli na pakwa ya kini rumpun na palatu aja na tapatudupa motor pixar man na tapajala mo puro na din tagasi tama rumpun na panno may gani malaika din ako ini agama harus dipaham pak ya sandro mali masalah ini tuh ampai na mo pa itu biasa asal nasa salaman na to asal pak donga man na to tiga di burongko agi dia san barongko padahal maka de barokah salawat suwallah Al-Katiri salah makaraki dikatiri salah. Al-Katiri nindin makaraki dikatiri mandi. Pasol lili rabbika wanhar makaraki di pasok. Begitu. Afwan makaraki di apang. Maka dome matinuk jadi namu ya asal nabi pa atau panrita atau malengi mengislamkan nama-nama benda. Islamisasi benda dan tradisi. Yan tu ampai na pakimanang ya ro na tanaliman ng asang iyo pwede makadulila. Namo tu warra don rupa to barra si bawarra. Apa iya ko nampor ni maka de barra iya ko menasi maka de warra dari kata warra iya ko nampor ni maka de barra dari kata birrul walidain makanya ko tahu mapak boti nampor tu warra ko menri bola apa maka de mamagi-magi na tumali lo tomaton birrul walidain maka kan itu sebenarnya kehidupan itu luar biasa to pada tepa ini to nya to nak mundri de gaga maki buasa de masalah salamanan namo al-katiri salah maka to dikatiri salah nampai po salah meman iya ndek gare Suwalas dari kata solawat. Ya mana tuh Pak? Kemana makna? Cuma ini dia dipakai.
Jadi itu penting sa ano jaga tradisi kita. Aja ta sa lain makoy mamulong katalo igatong magi na batalo ka pa di ka majik ko. Iya di tayo mo ta pa jo kay lampu Kag batalo ka majik ko di ka to. Di ka pa. Ya kung kabatalo ka majik ko na labirang itu rojo na niya pulo. Labirang ipulo na niya majik ko. Betul nga nataro ko mati ko kumuko lampu. Iya. Yung di lampu tama ko taluro ko lampu kandaw lampu baci lampu balibasa. Lampu kandaw malampu leko malampu sinagatalo ko pialina na pala lampu papagi itu tawa ko tawa na pa bagi dua na. Kami tay matu ni gidi dua na wicang itu lampu kandaw. Lisu, maginang kalisu, bawal lisu, anas sulapa, rukun iman. 5 sulapa, rukun Islam. Itu ang lisu, masulapa 5, rukun Islam, masulapa 6, rukun iman. Ang katulisu, masulapa pa ustaz, Abu Bakar, Umar, Usman, Ali. Sifat na yung rumala, yung pwede, palipantin, napagato doy. Padahal talo itu katalisan na uli na, salatan na ulaun na. Ito tawi, bicara na, pagkaukan na, tekaan. Syariat, hakikat, ma'rifat. Ang katalo masulang uli na makanja isa. Ang katotalo makanja uli na masulang isa. Talo ampor rosan. Ang katoto makoto rapa sungko na maluy bida na makanja da sino majasa tapi majakala na talo amporong na sanin. Iyo ko nito pa. Yung anam ito situngan naman. Siko niro si jasal lang at tanya tau biasa pasal lagi wali. Tau pandrita yolo yang mengislamkan para wali dan bukan waliullah sembarang surya na nabita. Apo na nabita pasal lagi. Pamatot tayo. Makanya itu tomato riolo panrita na reko bicara na tapi kirite modelit na taniya. Yo ko makukuha mega pa modelit na ni panrita. Iya, mega. Jadi iya tomato riolo panrita sipana. Halus bate na mabicara de nang kana belle na nang kagaga pura na dereng itanana. De na nalan. Na pura ni na dereng na mo na pasisilin di gaga sura na di gaga akta na di gaga matray na. Yan na pura na majama ka de wahalalakan ito selesai de nang kanalalung ia makokoy ang kasurat na nalalungo pa. Makiro. Jadi ia tuh tahu rioloy bicara na kemudian sifat na nala sifat na nabita mas sifat tahu panrita. Pakaian na biasa-biasa pak dara pak gali. Yung kirita aja kagak. Yung kumakokoy mega mas lagu berapa songko na tapi madari majakalan na. Iya. Tapi dito gago kusok de kagak. Nah, makanya saya kembali tadi mengatakan, maka dia di tau pandrita tariolo mengajarkan agama dengan keniakutan dan lelena. Ya dia tau mato yolo mak guru ko tau pandrita mengaji tudang dari makadang ke tau macok korelo di bolana bawa kaci mak guru dia nama tanrang dia nama patini pada ye. Mak guru pak di sana hakiki mak guru sempajang nak guru gara-gara iya naro namiga tau biasa makanya paham na mana. Gara-gara ya loh. Tapi dia nang untuk masih sekolah. Kung bola-bola darah elau, itu mengajar ilmu hakikat. Jadi dia nampak, iyo ko makukuha nampak mana, tapi tak dia hakikat. Itu yang banyak. Ima tandre pak disalah herangi, tapi tak dia pak disalah hakiki. Saya sering mengatakan, ia tahu matau dia lokong kenapa usi betul. Ia makukuha kata lu dipau dia namanya betul. Iya. Sama koli-koli dia namanya jadi. Kenapa? Nasabah memang ia tuh tahu macabe okupo Allah Ta'ala ya lepak di sana. Namanya ilmu laduni. Min ladunna ilma. Angka pak di sana puluh okupo Allah Ta'ala. Napa ni tahu pandrita riolo mapak guru dia nang ke rumah kada. Iya hadesa na hadesa malam hadesa de. Istilah na pake makadani pemali. Nah, ia naruh istilah pada malam-malam mak. Dia nak kada. Tapi dia nak kada bid'ah. Pak ya ko bid'ah naraka capat. Tapi maka dia pemali, dia sangat pemali, dia nawat ging angka jana ko mo pigaw. Ino dia sa pemali. Dia nawat ging. Wad di jadi larangan agama, wad di jadi larangan adat, wad di jadi larangan hikmah, wad di jadi makruh, wad itu jadi haram. Gitu ang pemali matingkat-tingkat to. Angka to pemali na sabab pak disal nami. Dia nawat dengan anak makatan ni kaluku cek di kaluku, aja mau culik mali pemali. Malah sendok mo ngatu. Padahal de yang dikolek pulu cek di kaluku na tapay matu kaluku rakok. Nama kira. Nawan ditudang yang kamu doang kempangan ni matu. Padahal yang kamu doang nanti yolo kaci nala pak buku ang kamu doang ya ko kaci inak kanyarang inapay loko na sope tak barat tahu na din na cucu ijay. Jadi cara nama tamparan untuk supaya pendidikan ya pemanasi tahu dia nawat di pepe oringnya. Kamu tu nang kamu melo manre na digaga. Cucu ni apa orina teh biasa ori tanah.
Saya dia tidak ada itu dua. Cocok dengan orang Malaysia kata nama palu itu narepak. Jadi caranya mendidik begitu. Nah, jadi ilmunya dia nawat di makun raya mak kita tutup dangu pak demi. Pak ya dia tahu dulu dia ngau mata tu manguruk ko batay. Nanya pakai nanti dulu dia sudah agak pelik lipa. Kung kamakun raya mak dong ko malipa ko di mata tu manguruk ko batay agak pita setan. Yan na kada di mo bayine, di mo lakay. Ito na kataw tudang ko lang hindi na lakay, maku itu situ kan na. Paano kataw lalo nasa totoo makunray mapakasiri-siri. Jadi caranya itu. Yung kumakukwe, yakin itu macuto aja ibarasa. Untuk berat. Makanya, tapi banyak yang lari ke pesan agama. Dinawad di sandre o kodok pintu hadisan niya. Pemali masarite kobolano ko wani. Hadisan niya. Paanang kataw masari ng kubolanan na sarilo sa liwag, malaikat rahmat akan tinggalkan rumah. Pinatuna kadadinong lima dicing pa kalinomu gang kapatapulason. Itu ada di kitabnya Imam Sarnudi. Yang kana alilin. Di makiro itu ampay natin mana dinawad di alundu ko di pakewe. Dinawad di gato pakai ni makbani sa liwag pora pa nonro itu jin yan natin ang kataw madali mapat di arona na langsung mati. Itu jin pakaian. Napimbal yang mana tuh? Yung pwede makukuha sa liwa mana manigat tabot ka to jujit at apa masasama ba ni nasa marak ko mo ato. Padahal itu tidak boleh. Banyak. Dinawad di alulu ka wajujit pakewe, dinawad di majak ka tayo jaka polo isina. Yan ang kajak kay pakin na jaka polo isina na pakbalo din ulit na di chingi pa abalu-balu ka. Ya. Itu semua ada. Jadi ingka na dalilin na yan. Jadi itu ilmunya. Makanya deputamo ko tema yun. Saya ceramah 1 jam. Jadi, iro komelo ki macuri salompe madicin na nabita, akhlak na nabita, akhlakul karimah Rasulullah, cik di mo bawa Pak Ta'ala. Benar nih, biasanya rahmatan lil alamin aga. Ajak tasusaiwi pada tak berupa tau, yang bawa si Pak Ta'ala. Insyaallah, selamanya. Aja tasusaiwi pada tak buka tahu ya tuh ya kok iya narusuk kuni deh naga na tiga polisi mondok di kantor nama tindro namun tantare deh kalau nasalai borana ko mani rumah tindro ijazah deh naga karakara napat tuh iya kode ko tuh dari pati aja mususaiwi pada murupa tahu ya ko mak bali bola pagi mususai bali bola suami istri aja mususai lakai mau mususai bayi nemu pejabat kok aja mususai rakyat aja mususai pemerintah makanya itu pak imam aja tasusay makmungnya, maka lantai bacaan na siya rokok. Apa dinuto na tayo yang kamu pilago-lago, padahal kumasang pajak, jadi di pula lago binabaca. Iya. Makmung aja tasusay imamnya, napaitan luaya, nabaca to di maseme ni. Ito kan na rokok, no? Aja. Iya. Ang matawa aja tasusay anak, dipaksakan sesuai keinginan, padahal yan kemampuan na anak. Anak aja tasusay tomatota, sila na mong posoki kita, piyak ka lagi lagi. Apa gitu? Lakai aja tasusay bay neta, tasuro macam ni, dapur kasur sumur macam ni, jaman na digaga jaman tu dia cek itu, pada itu panili di balanca, padahal macigok ni kami nandre. Iya, bay ni aja tasusay lakai tamakap di di gampang. Apa gitu? Ini ko yung narupa ama kampung ni. Pak desa aja tasusay rakyat, maloli masih ngak pajak. Rakyat aja tasusay Pak desa, katalu ni maloli masih ngak pajak, tu limon roki boleh nanti rumah kali cukup. Padahal tu 550 satu bulan-bulan. Ini kan begitu. Kung kaagaga nurus ito, ya kuwan din siya sa sona. Rakyat kung kaagaga yurus sa ito masusah. Begitu saja, Pak. Ustaz saja masusah jamaah mo macara macacaw. Mapadinuto na tayo tulis silemen re tulis macara mamopi. Iya. Jamaah jata susah ustaz. Napay sa puluman ni macara mo tulis cengari ni jang. Iya, makanya itu. Panitia masigi aja ta susah jamaah. Jamaah aja susah panitia masigi. Kung itu, Pak. Yan na yun natin yung lepayoka insyaallah. Ama kampung ni, pada ka susah. Mabali bola kit nendre banu na bali bola ta ko bola ta ko ade ni aja ta bisay te manuwe ade ta man ta bisay. Iya. Ade na to masusah to. Kang hindi punna. Maka ni to Pak. Omar radio ki aja nali wasadan na radio ta ko bola na taw ito melo matin roso ta CD. As-salatu ta 10 ta talu demo panapanya marado pada batu tinro. Ini bengkel aja to di mates motor tangan salatu tangan bani aja. Aja tersusay. Ya ko tuli mulit panyamangi padang moro patau bukara nilala bukara ni dece tahu itu dipakanjaki ni nawana aga janji na dita. Yang di langit memberikan kemudahan. Nah gitu.
Jadi yan ang katao lomo yang padang narupa tao kolino, kung alatala si malaikat ng lomo yang imato ko sa lumon. Makito. Makanya maka din nabita, ya kumeko tama suruga masagin na lang ni mola. Pada kalau ko mapasa na din na sopasa. Niki kata masuruga di tantri. Dita tajam. Iki pintu na suruga maka dia neka lalok ini mani bawa. Pintu na suruga tak buka mana. Napa di demo antri. Demo tajam mapasitaru ni bawa. Ia na tak buka na lalang ni mataru ni di napai antri tay saliwa mataruki di tama. Talu na surong ni nabita. Wala ide cita mapija elokoriko. Masih kita abas ako. Yung pwede ko masih kita nasa tasya kaparana para na chow. Sisinde mo ato agin na yolo. Tadi kare. Ilaw daw ng kataw tulit paujaki, ataw deching ako pada talu-pataw, makarawit taw kanya to kasi. Makaramate na paujako, makarade, sala pa rin kalinga mo to. Poko na yan ang kanagata, tuto ni kisang yan makadano majaya, aja na tapaw. Iko kisang makada ismajako, iya ko iya ipapa maja, makoni. Tuto ina sa makulok, itanay ipanca, iya to tanay pa, poko pito tanay ilang maagagay na tade baw na. Iya ko ituloy tatamabaw, irako ni tatay mabaw, patamo ko ay tatay mabaw. Tapi ko itanay langsung tade. Sipa na tanay tapake, kapatak di mana ni jaya kong kalato ko ini. Makiro. Jadi wala ide cito mapija lo kori. Yang kedua, oto ko makasivir waktu na mana tinlo na tawi. Asam pajak ko waktu dia nagatau nita ko. Pakan jati, suju ko dulu na ko ngalatala. Yang ketiga, wajaran ni inran na tau makinran nga jamu kodan. Bali bolata macicil motor, ini palepal. Tulemo. Oh, antari mangi. Antari mangi ta masuruga ko makito. Iyo jalan pintas ya. Namun yan yun, tala. Ayan na tumabela maguro, makonda. Makanya ito ko, gamay paangka. Iya ko tomelo macawi o po ngalatala sampayang. Gunci na suruga sampayang. Tapi narekomelo ki makanja o pada tarubataw pasidaka. Makito. Iyan ang kataw pa, namo mga gajasi pa na kumabasa ito, lima kadato tayo kanja. Itan gare chale. May pasipamilihan na pamuba bawa bola kasi. Ina to lima kadate makanja. Padahal patataw tuloy natuto ka chanaw to na lalo. Ya to lima ko eh. Iya. Yan ang kataw liwa jasi pa nakatiliwa basana. Pasti yan ito. Iyan na to ampe makadekomeko, makanja rante-rante na tayo abas samawan no. Tapi ya komeko buka pintu na suruga, meron ko macari ko pong alatala sampaja. Apa dia gagay ibadah pak? Makasih yang mana lalu alere kecuali sampaja. Iya puasa, hindi menonton. Ini menonton televisi atau puasa. Angka kata mas sampaja menonton televisi dia ada. Dia nasa sampaja yang menonton televisi. Iya puasa, wading iya mahaji, wading mahape. Tapi sampajanya dia cocok. Totalitas. Dia wading padua. Sampai yang metung itu pada gagal, pada betul kan ya kok makam jasa kayak tewa dia palalon. Makanya satu-satunya ibadah yang dijemput langsung Nabi ya si Ulimon. Nah pada dia didampingi ke mereka. Apa mereka Jibril itu kan bilang kita tunjuk. Maliwan Nabi telah Sidratil Muntaha untuk tadi masa pajangan dia mulai menrek Jibril. Hancur kak mereka. Maka Nabi tadi itu gak damping. Ya itu sampai yang ibadah nafsi dia itu cocok ya haji wadimu suruh tahu. Ya kong kadita na dia mulai menrek haji kayak sabadal haji. Tahu pa haji kan. Puasa makoto den rule wajawat di sesili warang para ang kaya sepi dia tomate na din na salasay anak tawat di mapuasa ni namanya kabak puasa iya sakay wad dia palalong ang kadawajaran na wad dito na tawajaran wad di tapi sampajang dia na cocok kanya wad dia palalong maka dia pada dia babay niya maka da sampajaloro kadua may kaya logalungi patujuh mo cicak wad di dia na cocok dia gagalan dia tu sampai maka ibadah yang tidak boleh ditinggalkan memang cuma sholat. Ya ko haji deh mo jam ito mampu ini membisu ko dia mampu aja na tender. Ikunci na ko siya kinakan na ko di bahagia aja tasogi. Maka ito. Maka kan papa ko siya kinakan na ko di bahagia aja tasogi. Dia na tasogi dia na kan may kawajiban. Maka daw pero sa padyan ang kamato apa dia ko na kan may kawajiban sa padyan taw jangan toki. Maka ito. Kehidupan naman gitu Pak. Jadi tanggung jawab tak kutuki ke kewajiban. Nagita ipaturo mo po ang Allah Ta'ala, iya na rin nasurongan. Iya ko ampena nagita sampai ampena nagita orang ni natita, aga na perintah korangi. Pasidak ka, aga na perintah korangi. Ampe madece, aga na perintah korangi. Sampajang, lagyat kasi ratu nasuro akimi sholawatu saka. Paperintah na korangi, iya na rin. Akidah, iya na rin perintah na akhlak na nagita sampajang. Akhlak na sabita, korang. Jadi ko korangnya na kabuka, dito petunjuk na korang insyaallah. Salama ni. Namun dia talamanang yang pada itu kata suku itu sampai kalau igat tuh apa dia kalau tuh suku gimpe mana
Itu simbol manusia. Dia itu kata suku pak angkat tahu rapa songkok nama lo bidak naraji lomak dari jama tapi dia beli bola nanya si cocok. Enggak. Angkat tahu deh nang kadi untuk komasi tapi po basa ka komasumbang tahu tapang ka bantuan na. Milawi sumbang teh tapang kana dari kata tahu raji lomak dari jama desi senang kena sumbang maka sikit. Iya. Dia kan tahu tuh pak angkat tahu mak. Dia kan kata suku maka ustaz kapan ustaz gini itu. Nabi itu tahu pasuku pada angkat kesalahan tapi langsung ditegur. Abbas wa tawalla ayyahu lama. Itu kan teguran Nabi. Ketika Pak Yaro Nabi tadi itu napa? Ini ya ko ini kung kata to giling mako ko Nabi tadi itu na giling si maputar lo watakale itu ampe ditegur. Padahal taubutan. Umi maktum kan taubutan. Na umi maktum mo kilo Nabi tama bicara si bawah tutana nang kapabuka Yahudi pole. Yaro Nabi giling lapor pabuka Yahudi padahal taubutan na din na itu. Apa turun ayat ini Abbas wa tawalla. Mari batina agama makadan begitu. Na ita ko tapi de jaga perasaan. Ya gitu Nabi tak kau giling dia nak giling dulu nama kode. Solo watakali mangolok koro. Ini itu yang beri ha, mangolok yolo ni makot titi. Wah, na ita mana? Apalagi makun rai ya Pak makan nama lima lo bandreng ai dia. Makun deh. Pak itu kelebihan nama makun rai, namo mak kita le yolo makor ni tato korban bandreng. Tu ampai makun rai magalak cile. Nama gitu. Jadi makanya komelo ki macuri salompe medicina nabita mapamulakin roki maka da pemimpin pasukan nabita na tau pimpin pasukan nilaw sa harap padahal sifat bicara langsung si ba malaikat tapi nilaw mo pasaran mo ko anak guru na may kapo tridi na pemimpin na sa hidi jagwa na iko ini bahaya itu pemimpin itu harus meminta saran magay nasa angka aga-aga di mo lengitay maga da heba na mitiso pa tapi pati mo papalati padahal iya rupala tina kami pasti jago sudah mitiso cica nila yang mana marana matiso jago matinyo tapi pati palati padahal palati na tanya patinyo ini palati na nene masih jago ay cica nila tati ulo na lambat nih tapi kenapa mitiso bisa hebat karena ada yang dia tidak lihat orang inilah yang memberitahu hanya kita butuh penasehat aja cuma kali bicara ko nasa ayong pangyayari ka ayun ang kataw mako to malasan niya na ba iya bahaya na to ko ustas na siyang mangkalinga saran do bahaya lada ko taw mapak guru na siyang mangkalinga bicara bahaya yan na mega makukuha antentong perlu ki mapaparingaran aya ito matoy mangkalinga saran tapi cara ko taw matoy iya umak bicara aja ni kuda kada usah ya tuh deh macam itu nasa macam toko ha nampai cek dek pak jimuan deh itu deh tapi itu makanya cara menasihati angka apo na nabita anak na sayyidina Ali karamallahu wajhah pak iji tu sanna sahabat na nabita pak Abu Bakar Umar Utsman Ali angka tu galar-galar nah Abu Bakar makadaki as-siddiq tahu mapatongan magina kada mapatongan apa alin matapari nabita waktu na bicara isra-ira maka da pole ka makka malaw lisu ya mato wanya ujok ko ya mato subu urewa ya ko taw de panasat de gato kapau-pau na siula ya lalang dali ko dapi na de ga ala wastir pek pijarana ng kapole makiro ina ro na de gato mata ida Abu Bakar hiyo lo nasan namu ya si napaya ro na pau ko na dito lawat pa dito yan ang tinigalar as-siddiq ito si Umar dipanggil dengan sebutan Al-Faruq dari kata Furqan magi na sabani sa palay sa kigahalala kigaharam ya Umar ya kunan ri agagay na di bismillah ko igiri tapanalwa si salami matiwat tanan haram napay tamo ko tigaro na naluan agagayan rin na din na puray wajan sa itu ya ampay bakita nga kaman ko buting pak madari itu ko buting makadabami pa Indo agasan pak bipay ko lay malat caka mo yolo ako di itu ampay makita nga kaman ri ako buting apa iya nakada mo caka mo yolo de na halala ko kijual bali kecuali podang ni makada tanggal itu cara aku tanggal asirat lu aja ko inra na saner ini ko makada caka mo yolo tanya inra yan to ampay makita nga kaya man ko buting makita pa iya ni mega nasa caka mo yolo yan na to ampay kupura di makoro ay malalupa solo ni kena kita na baru yang di 50 baru cakap mana masan na dia adu 50 sa buna sila way unjo na ya haji 100 sa busulong rato na buting anak na 50 binabawangan tadi ni barangka dito na ako kusupin kung kumero pa na kumero pa ang katumako ko kita baru sana kita pa solo
Di di ko mapabuting ini di matuji masisa, di matuji salita, magi to malas sarapo makay suli. Na jadi matuko lang ni bamiala, nang kamoto bola ta makalong. Malam yung takarwa pulo na juta chichin-chinari. Napasak ka na ba ni Jaji ele sabtay si kusubon. Manre tawi dito ng kanita, ito lichupo ni Manre daga to Manre kaya nakadiri-diri mako. Siya gayaro, arwa pulo na juta, ya kanya tataro ng idi anak tayo ko pure buti na paki mamodala. Si tawi makareso na wadi madichin. Si wan mi di iso lagi arwa pulo na juta, gara-gara gensi. Tanaw na may gari, na makunday na mali. Makunday na tong gini galasan na makukuha. Kunray may galasan. Paitiya makadaka ay mapata sila. Pag makadai di makunray ya sukuruki na repupura ki malaki na mo gimpela kita sukuruki. Ang kana to daripada degan. Sukuruki makadamano di alaki ko aja no makadamano pakanja ki bawan ni bobona na mainga. Yan na makanja mo bobona to roni madichi yan ito na pachicir kung ka masalah. Maka di din yali mandali tenmi kita galung gani. Makanya to detaling. Makito. Yan ang makanja mo, service na, insyaAllah, di ka susah. Ini minodroy. Makuha nito. Tajagay yun. Palagi perbandingan makuha, 1:8. Nang karuan ni pura mabay ni Ciding, katupito na darah di katawan. Itu bahaya. Di 3 jandai deh. Itu nak darah dia itu na bahaya lah, itu jandai bahaya lah. Palagi ka nayasang hati, tama manima ko kamala na mapatulang po na napatatutong ka na napasang ni hapin, na baju ponco, masurara ponco, na pagoya. At tupi ni Biman. Makay kilo, pada ula-ula. Yeah. Aga sana tito. Awe. Oh, tika. Iya bahaya. Tajagay Pak. Pak itu dia sandala ni ninaw tawi, ulawan ni ninaw tawi. Kaya makukuha na mo lakay ni ninaw tawi. May kapangalakay ito makukuha. Iya. Keadaan ito makuha, keadaan ini. Tidak ada batasan. Nabuka mo HP tawi, ang kamasalah. Iya. Iya itu gaga Pak. Nah iya to na makukuha Pak, makan naman ang ilala di gaga. Iya pa makaday, iya pa malata man ni meron nga patama isuruga magilan. Tinatan niya siya paat na nabita. Di gaga. Yan ang pay, amauloki. Ang kamoy pertanggung jawab, kamato ko sulumon, di ka nakura ka, maryo, nasa baja dyan mo. Iya. Abu Lahab lagi, Pak, manasa tamaranata. Abu Lahab iya. Ito na takbat yada abilhab. Manasa, au silaka, au tamaranata. Gara-gara maryo ni batu na jaji na dita, tanya to kasalang. Aryo na maryo, nasa bajaji. Jaji, nandita jaji, weryo pa ka. Ipudang ko ro pembantu na makada. Weh jaji na murid kanja pa ka. Kalolo mang anak-anak arwani gertak pa ka. Liwa na nabebas ka udaan. Gara-gara iya ro ampai setiap hari Senin Abu Lahab diringankan siksaannya. Penaraka. Gara-gara mana setanya selang. Apalagi di selang. Maka apa jadi 3 tahun nasa maulid bid'ah. Pamaranaka. Sama nali na mapunay neraka. Iya. Ya saya sering istilahnya mereka apa diulungi deh Pak, pendapat-pendapat makiti. Kemarin saya dapat kitab, buku 50 kesalahan dalam sholat. Wih, aja nang kena 10 kita rukun na sampajangin na 50 kesalahan. Kira ko deh mana? Wih, rukun na sampajangin 10 tahun ni mana ke 50 kesalahan? Baca, namun ya rukun remat dari salam jamaah salah tu dah katanya ada sampajangin itu. Ya sampajangin mapa mulai kata bere lah tu bere salah yang kurang bere salah tanya ada sampajang. Maka da puro mambere salah nasa na 10 rupiah na di na runti desa na marajawa angka desa na pa 10 rupiah ko to puro masampaya iya minate minabita na ripong kakasi mandaki ko lindro aja nilaga Pak manjadi sakdi itu kesurimon ya tapi aja to si tataro kasi pali nabita marepa masampaya masandala naludong sandala na pa na chiking yung kisi na sandala na masampaya aja tak curi dia rupa iya masih na nabita kasi ni pagati hele na deka karpe na tak curo ban gare pake ya rumah sandala ni gare tama na nalalupa sering panitia yang masuk mati jadi to hadis aja to tunaw dita pa yung mamaluto kung kahalo mako di nabita man re talu jadi na pake cucuk ni apa karo masih bawa roti nandre coba ni gare man re buburu na talu jadi ana di galat to kusumpatan na capu makiro Dia nawat di tapa langsung itu mama kerumah kide. Tapi kau kata mana talu jari cocok sa. Buburu memang dengan talu jari dia mau masuk dari
Makiro. Nadita makadadina wajib sampai jumay ko busilok ko. Cucu ni apa pangata na pala pagka Roma. Yan ang busilok ko nakasilaboy nga natawid ko suyuin. Hindi masigita na matakanya. Ang katupat at mamoto jasuya. Hindi na berlaku ya karena keadaan. Di nawad di makunray ninyo hindi nalakay na. Di nawad di makunray malang hindi alay na kukuray min laudi makatalinga dito sa pulo sa puno ka malibalik ka ng katukurukan ko sulara. Bawang nilakay pero sulara alay na pumalingi. Aja na di malang yaleta. Apa nisa na kita makre makunray ko di sa pulo sa bunilaw na di 50 sa bunarunto di gasa sunayat. Aysa. Makito jadi kemana mau tuh petunjuk na Pak? Petunjuk na. Kehidupan rumah tangga sudah diatur. Dia tuh ampai Nabi Isa Pak. Lagi palingati kelahiran na dengan Natal. Tapi ya Nabi Isa dia na suku akacurangnya Pak. Tahu dia kebainin? Nabi Isa dia kebainin. Itu kuni cara niya curi kumende kebainin bagaimana dalam keluarga. Na Nabi kan Nabi asyara bainin. Sira apa siyong makaru maka ini tuh ampai yang kata maka dapat. Tapi dia suruh kita dapat bayin ki apa deh. Pangkat gitu ya anak kita panki rumah kau balaku minan nisa imasna wasulasa waruba. Fa in hittum Allah ta'dilu fawahida. Iya ya menurut ulama pakar syariah sebagian angka maka datangnya dia perintah tambah bayin. Tanya ayat mak tambah bayin, ayat mak kurang ni. Apa iya ra dia sangka tu 30 bayin nasi dia tahu. Nasambara bami na pubayin. Ia na mangingin na sa dinasalay bawang turunlah ayat ini untuk membatasi. Makanya itu ayat langsung pangkihu mata balakum minan nisa imasna langsung dua dia cidi. Langsung dua na po. Magi na dua. Padahal nama kede ya rumah kundre mo pugene dua na. Kude mulai dua telu. Ada pa ayat kude mulai tapi kude mulai dia cidi na. Seandainya ya ini ya curi pak ya kumak ini tahu langsung dua makundre na patudan apa ayat langsung makan masna. Jadi ya perintah mengurangi istri bukan menambah. Tapi ustaznya pakai untuk menambah istri. Nah kira. Jadi itu perintah mengurangi menurut sebagian mutafasir. Tapi kita rasa deh, ini perintah mereka ini ya. Inilah sehingga berbeda. Maka itu Pak. Apa yang itu ya itu makun raya Pak. Tanya hak pakai ini betul. Iya hak pakai. Kerana hak tutamli. Tanya hak milik. Ini yang kemakun raya maka kita saling memiliki deh gak ada gitu. Iko niya pun na apa iko yali. Nama kiro. Nama wajar. Ya kung kahapin na hindi wajay kang hindi mali. Ya kung kulit wajay ni kapuna kang hindi. Tapi napunay ki kahapin. De. Yan na to ampay ni makunray na mo kasira to makadaw ko. De nung lebar lakwi tala Namo madalo-dalo ko. De na ako. Nayaro ni na mo chicha ni na ko barlako to nasaba alin na matupon na. Makiro. Iya minawad ditatak patalay na rekologi pengadilan agama. Lay wakil katomi pengadilan agama ni patatakkan. Hindi. Maka itu jadi aja. Makanya perempuan itu dimiliki, tapi perempuan tidak memiliki. Kira, ya maka dia saling memiliki salah landa. Ya tuh. Ina tuh apa maka dia mantasati aja lalu na milo permiso kumainin kumabay ini. Apa na ganyan to? Hindi. Makiro, tapi aja kacau deh. Itu mana kakak mama din pa. Masuk na yero agama. Mereka makanannya aku tamlik. Makiro Pak. Ida paham? Ini tuh ampai analoginya begini. Mereka mali HP. Aku tanya saya gelina. Ada 4 juta. Ini wajar. Maka mereka makro di hitbah. Siaga maharna. Seperangkat alat sholat. Di balancana 100 juta. Wajar. Ya pun ini. Tapi kau mereka mali HP baru. Wadi kah? Wadi. Makiro. Iko kurang ni mali HP. Kurang ni wajah itaruh dah. Mereka mali HP baru. Siapa sih? Begitu analoginya. Jadi itu apa makanan hakku tamli. Tapi ide arwani, tinggal rani amanah itu istri. Amanah. Ya kau masalah salit itu tiga rusuh. Itu ampai kode na sampaja makun raye, na dia nang kenapa ngajala kaya tetap kijam mumparoni. Tapi ya kalau kaya dia na sampajang itu makun raye dia na aku tanam atau aku tanam sebab memang bukan tanggung jawab. Cuma kalau saling mengingatkan itu lebih bagus. Jadi makun raye sabara kode na sampajala kaya tati lodongan ya Pak itari matudat tadi. Itu sampai wanita yang berdoa, suami yang bekerja. Itu dari Soeharto orang hebat, tapi mati benena Pak aja tahu jago. Ibu Tini. Habibie orang hebat, mati benena Ibu Ainun selesai. Susilo Bambang Yudhoyono orang hebat, tapi ketika Ibu Ani wafat sampai ini tidak bisa bangkit. Kenapa? Karena yang mustajabah doanya adalah orang yang ada di samping. Ya nama salah jama-jamangnya apa desa lo kebanyakan. Mak itu.
Ternyata apa nih? Pokok nasa baokku itu sebenarnya ruhnya kehidupan ada pada istri. Aku tuh makun itu lima dari kemana dia laki kumanu ilau doang nih. Memang kira. Nah, itu kuncinya. Jadi kau bayar tadi nang kanilau doang sabar nih. Tuh sampai kau kagak titip sama istri. 3 kali lebih cepat doanya dibanding doa laki-laki. Apalagi kau matampi beda tahu luar biasa Pak. Itu malaikat yang menunggu doanya. Maka itu jadi banyak berdoa. Tersuruh beda tak jadi. Makanya kok tersuruh milau doang tapi aja tak tambah ya. Maka dawan itu PPG itu milau doang ngi pada naikan Dubai ini. Aja. Namu cik dini. Cik dina. Aja na nami galak Pak de namanya tu cik de tu lepas 7 manang. Iya. Itu sebetulnya usahakan. Pak, makanya kehidupan ini Pak begitu. Kemudian neki macuri nabita. Agan na nami curi kira-kira. Sampajanna ay maraji-raji. Sampaja perlu nama bere jama ya naruh. Bere jama ki. Ya kumeki mali ya sesek na bere jama aga. De panabatay kalau masigi. Pak itu kok mapita na kalau masigi tahu kutuasan na. Pak yoli pinapalaw. Mamali makadah. Mamali mi pau. Yan ang kataw nasa mapita yan ang kataw kutu ya. Pak yan ang kataw yoli pinalaw tahu kutu. Ya kami ko imisan yang sanya tahu malelang de panabatay ng kami manamatay jawat tu. Yaitu ampai pak bangi matandre untuk anak usul mondre. Apa pak bangi itu dia nak kena terlambat. Angka pak baku rapi batay nang ka. Itu ampai matandre kedudukan ng pak bangi itu ampai pak lebih ramai kita kapit-pitiran na lebih ramai mancaji pak bangi mancaji mang. Pak ya ko salay pak bangi makna nita kayalah salah. Kan itu ya ko imannya salah. Oh kani masih menging kani mata ko subhanallah. Ako makna jadi sampai mangi makna aja na malampila mabila la macata. Iya na baca na pala ita uya pa ko lesing kapatuju. Pak ya ko talay matandre na lesing. Makari ba ko masan ni di sasabugan na idi. Kamakiro. Maka tuti mapo na lima kaibik lagu si sanan lesi di kapatuju. Akiro yo ko kudua la na inate na yan nasala na tinamo na naik gora to. Kadalang ya hidup. Jadi tapi nega to mak mo. Ino yan na kulal la napay makada wala do dito bakal sekolah la si. Apa angka ni matotiasan ongko pa angka to nasa uang kay ti mawak duhay. Ito to pali na wak duha na. Ya, ini yan na ti ongko yan na to pasabaran na wadi ngitam surug. Aja tanu ko aja. Pa angka sahabat na nagita kulal la ongko na. 5 tahun man cagi matu di kulal la na baca. Makiri-kiri mamun na. Nasa maja na to liya manuri baca nasa mako ya niya rupuji. Kira. Dia mau macio ko de melo. Makanya niya malinda. Na pamakari ko sa kalau na ko nabita pa nabita sura man cajiman. Iya ko makan nabita suka ya sewasu. Elo ni lapor. Kada ma je kaya rota ini kada makai makan nabita ya memang tu suroi. Maka da ahli dia Rasulullah tuli kudu Allah kasi baca. Na 5 tahun itu dia lo. Maka da nabita ulir na gare. Dia kan bita sale tu ulir na gare. Kanilo mangolo maka da anu ye tuli kudu Allah dia gare baca ko manca gima ko nasa mema ya Rasulullah. Makin nabita maga memang nasa. Iya pa jasa di namanya masam pajak ko kudu Allah baca. Maka da nabita we alhamdulillah. Gara-gara papujimu ko surah Al-Ikhlas si bawa ko matu tama surga. Nah penyanagan terus. Rewa iman jadi mama dari nana baca tapi ku dapat rokok. Jadi maki itu nabita. Jadi dia susah itu nabita umana dia susah. Matarawi nabita talumpan ini masuk matarawi na pertama ko bola na dia nasu patampan nina. Kita na makada magi dia tasu makada nabita bisa itu kada mutajang na. Ni tahu ka ko maraji ko mosakay waji iya na mo patuju na masista no mapuasa ko so. Iya nabita deh na melo barakan mana masam pajata hajo nabita deh na itu na migala ada masam pajaduha deh jadi naringankan ni pajak kamar deh rejinya deh jadi di pak ya na kalau mau yang gama kalau mau yang iya ni sampai pajak perlu mutlak harus dijama loro ya tajam sarai jangan tapi ya sunnah lo mau yang ngaji na mo silampa ni baca na patoma deh tu kalau masam pajak subuh baca silampa apa itu baca Quran makalnya iya na dia dibaca talut tau tak di bawah kalau apa yung bahasa Indonesia 5 tahun dia baca nggak cuma mak baca iya baca koran kalau tahu dia ketimpa koran laban maka lipu memang nasalay memang toki yan tu ampai kita baca namun mereka nih yan tu mereka pak mega palan nabita maka ada 2 na lolong
Maka ko makuli-kuli pwede katong mga lancar. Yun sila ko bala na siya. Kapat tama selama Ramadan. Ang katuto na sa UED na to kasi kitchen ni tama ang sila datok. Mga ya ayo lagi amam kakawa kapama pwede tama. Na kitchen niya mo baca na kapama kuli ya ayo lagi amam. Tako kapama to. Hindi na mabila puro po kita. Dia nak bila tama. Ano makiro? Iya aja nata masih sayang pati macet. Jadi kalau tu payah itu agama yang makom itu pak. Kalau mo yang ang kalimata aja tasusay maka naman kita jawi na aja na apa dia itu na yang mana na to makanja baca na makanja to peringaran ang kataw makakanja lago na tapi masalah peringaran na ko sampajan apa makanja pagarakan makanja baca makanja peringaran makanja pa ilamu rukun-rukun ya ko dia tisanya tu deh makanja baca na stas ya baca na makanja tapi masalah peringaran ang kataw pa macam baca tapi dia macam peringaran ang kataw to macam peringaran tapi dia makanja baca ini dia suku na itu aja na makali makanja baca na ini ako. Ya, apa tuh Allahu Akbar. Nomor rokok Allahu Akbar. Natanya ke tuh kan. Nih, anak kita tadi akak. Nakan Allahu Akbar. Aja apa? Allahu Akbar. Ini ya, akak lapor. Kan itu. Tanya kok. Jadi nang kata Allahu Akbar. Ini. Ang kapamala Allahu Akbar. Nakarebayan itu Allah Ta'ala. Kama karehaban. Kareba, tanya besar. Jadi itu bawah wala doli. Jadi si salana. Alhamdu dengan alhamdu. Ya ko alhamdu segala pujian. Ya ko alhamdu sinin na cai. Ihdinas sirata dengan ihdinas sirata. Capak bangku tuh ihdinas sirata. Tuju kami ujung pedang yang runci. Wahai tapi ya kau dari sering aku metomi rohani na taparotes siapa itu pengajuru nama kau itu. Ada kata hakar halum tuhaman. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim malik yaumil ya kan kali. Kan itu ada na taparotes itu aku metomi rohisannya dia na salah, betonya na tujuh. No. Iya ni na salah kau nisang itu dia apa? Na baca salah. Iya kung makumitong ito nisang ide. Ina to ampoy pagka sejarah ng urut kay halil bangkalan. Ni pang malay masampajan na iro tomatoy manchajima. Ura ni manchajima milodon ni nasalawa aga baca. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadun wa ala ali sayyidina Muhammadun. Maka di urut sala itu. Muhammadin tanya Muhammadun. Asa man rasa na to na. 35 atau kuliah itu baca. Aga na gunana na sa tigaga. Imo ka na Muhammadun. Tatay salah. Sige na gunana sa tigaga. Tuli na ulan Allahumma salli na na maka do ditimun na tuliya maniro asaman rasa to nga ngai ma dini guru tamalopi na padang bay na nga jolo kartasa ni ka suri pakiro na mukira nga kika jero salawa tuju mage na cia tuju na bati ko baca ye maka na dini jero pakira sa lemoka malalang no kuya si natasi ilalung ada fi guru te bakile pang jolo kira nga kasi aro na kika salawa tuju ili guru tan mite na soy tomatoy di na lopi malalam di na lagu nakay parupai palepak na sa jolo. Ako dahil nasa nilo mo ka, Pak Guru ko, tapi Pak Guru to ka. Papasilolongan ng yolo. Paiyo ko din labu. Iya maloti ka. Paiyo no to labu iya. Pak Guru ka aga mo baca na din labu na ko Pak Guru na salawa. Nasa iya ko meron na baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin no na din labu. Makin na di tayo be mo kadi ya mana tu pakai rewa aja mo tolay. Najaji na tunasan ni pakai niya to. Iya. Jadi kadangkala lapas itu tidak benar, tapi karena kedekatan hamba yang membaca Allah memaafkan. Karena dia tidak tahu, ya opo ini, napi talunga suma guru tajuk, pasalamanan, salah, alhamdulillah. Ya mau nakor, pelan-pelan mau, begitu. Ini penting dalam agama. Nah, sebab kadangkala orang ini menyusahkan. Iya Pak, malumok dia gala. Karena kita lagi makor, udah sahabat Nah saya ini kata masalah, tapi dia paulis, salah ya ruminungnya, makanya kita tamat. Kamu kok Pak Pajamuti itu nak ada presiden dan mau magampi masalah ya sampajak kok apa ya nama kan ya sampajak mulak data cik dimu itu ya ni kok dia mau sampajak tu dia kan mewah kok kok botol kok dia boleh pakai botoran ya sampajak kok yang boleh botol lewat sampajak sih kok enggak kisahnya tu Pak enggak tahu tak masalah nasabnya tak masalah tapi pana kaya pelola nasa tamano nasa dia boleh selai minawai nasa taruh nih kamu nih salam tapi kunci nang tak ada nasab iya natamu betul bako napakama napamasang paya. Kinro kok
Nasa way kampa mo, ito pala, nasa mo, nasa iya mo. Najaman di zaman na, si isan ng kabola ni Andre, kibulo tau sogi, makay gagagan na. Minaw ni, nadati subo. Nadati subo, kung wala tau sogi niya, pamay gagagan na naman. Kuramana ni na parikaro, nagagan na natama subo, tarpas at bag. Patami subo, patapaningan na, nasa isurok pa ito tamo, bago ko wala na tau sogi. Ngotok mana isa, nabola, loma yun apa nasa mo yung pura niro kama niya le naman ay suro man kagima manawa-nawa din na papayaro po na bola nasa ni malaika nasa malaika na ito tagaban nyo ko bola sa malaika na niya di mo pagkapuna na bola hindi na nasa ito rin na suro nila yun nasa malaika na ko bola mapasampadya malaika suro na yun nakada aja na niya ima nasa de mayo kinasa hindi na mayo makadani way pahal naman na nasa nga malaika na ubacha man kagima pura ni mancaji maro pura ni maberesan lang nakadani puna na bola we kalamanan ya pasti dah kayak kalamanan ini lama nasa we baraka nak bangi itu jadi gara-gara iya na pajak nasa we itu na makanja mo sampajang makanja bangi makanja kamay ang kapapidalit halala nalingi kung halata-alatannya di na isapa nalingi ina papisaw ino magampang muti sang hidayah pak ang kalalaw tantara general pura sirunto nasa paustas mak datu pacara macara maika dia nang kau maingat tahu bebek mana cara maika umaingat aku teko yes tahu bebek mana nasa pak ustaz pokoro nasa poskoe ya kona tu sampaja nasa tu 5 kandang si bangotan na tahu bebek ni nasa korosi wali na poskoe nasa tu 5 lalo koko tu sampajan ina iya na lalo sinasa na patusi cologas na nasa nararlangi pala 5 na panapapira na tu 5 jalo lomon rin apa tu dikatak dire mako na panajalo masigi tu makadama nasa naga di rumah nana talungas mo nasa tu 5 lodi sumakoro lautan na nasa meron nakadaga di nasa ro si bammo nang katulima ko aga maknane ro nasa o nakodangi makade pa jay makandangi tango to sampajangi laituno teto kusurimon ri mapalaliman laituno napayatin nalino tuno kay ko kusurimon ri mo di mapipalana law masampaja masampaja gara-gara yan sa we ya to ngapataw paja ko ya entaw bebe na cara may kande mo pumay gara-gara yan na may na ya ano tanagamuti sa hidayah pa ano tanagamuti itu na itu ampai ko madawa ki maga jamo takadiya mo na tumadawa na may ay taupusan na niya namita lagi din ulit pasal lang niya murin manasana dia limo jisan palagi dia jadi aja apa tujuh atau palingan lagi bawang cara may itu ampai makadaka aga susay ko gamay aga maragi haji ay dito aja na tendre makakurigadi ta aja na patala sa inulut na to pangka haji mako ka umrah mako ka cicil to aja na maji nang kami lu cicil umrah nama ka gitu gampang umrah we miki kalau lu ngapalang umrah kalayani bawa di lakai tawa pakanjaki layanan na lolong tu apalah haji dan umrah 1 kali nama ka gampang makanya dia rone tapagaringan lagi bayi neta ka biki mak miki la umrah bagi aja makan depalan na tu masa paja sunat duha dan rakan di waktu pagi makan di tadi musel melo sel apalah umrah ko sedemon cicang itu sampai sunat duha Patanggrata sampai jasuna yulo nasara itu 1 kali ibadah umrah. Ang kalalo tu pak nabi tamakada law umrah si bawa ya katalu tamma sempurna kega solat sunah isra. Urang masam paja subuh tomonro masigie masyepi mubapi dapi tu waktu isra sampai jasuna ki don rakam. Pada tu apalana kalau ki umrah si nabi ta katalu. Maka nabi ta tamma suku umrah nasi bawa ya. Ina to na nakada to mata yulo aja na ya kukusa pa aja mo rewa pala masigie. Betul kan ya ko de pa mo itay tanay aja mo salay masigi apa yanan kataw masyep pinasalay masigi ko suboy itay ya ko pakalinon na din na sila da muros ito na salasay ya ko meki malomo turus linota masyep pitasalay masigi ya ko mapatamo pitasalay di na may salasay ti jam-jam ang kagagayo sa tulitak pangala pa kami to pa mangulong sa liwa may manisandalan kama pitay na lupa tama na pangulo sa liwa may manisandalan na nasa wasalora pa manay ko matulali tao pa kundrun na ito ay aja maka dia tak jadi orang mana modal itu dalek na aja mulalung apa pede mulalung itu pede mabelai yana tu nang baca-bacaan atau mata juro Abu Bakar tatun dulu ku Ali dia atau ku Utsman dia biu ku Umar radhiyallahu anhu salipuri Nur Muhammad baraka do ala ku pa ya pakainya itu Abu Bakar pajok pelang ku Ali agamai murusuk macumo tu Utsman orang paralino sandre ko pawarane ngajam soro yana tu Nur Muhammad makitu i alampu ko agamai murusuk itu ampai agama itu urus nama cumut lino ya nama kaya sampai jatuh pak makaya insyaallah macul lino ya niko lino itu urus tak itu agama tak deh kaya ku jamaah kada pura pijama kuasa sampai jadi gapuran pada mak kunde nak kada selesai pijama kuasa sampai jadi tak sampai aja memang bisa pani memang nasu memang sasa madaku sasa di sila nasu itu memang prema nasu yang pelinan bisa pani 50 sesa 50 sesa di sila pide gapurana dia ya tak kada pura pijama ku dia pura
Hindi ka, selesainya na tanay, di selesaikan. Hindi ka, hindi aron yung makoto aja. Masya pita lo galungin. Makiro. Masya pita lo pasaya. Balo kaya mo, jadi lalula daw. Gaya pa. Lagi niya kulino, jadi lalu. Mga beda na palalulino sa papasapalino. Iko pita ba, di palaluman o isa papasapamano. Iya ko palalumano, paano mo palabas sina. So, okay, o hindi nasa dabakan pasola. Nasa laylalaw sa ngala, natulari. Nasa matugtorewa, mali. Tapi palimatan na, di mano, natika na poso. At coba ni gari kong kamali, yalang iban ni napairawan na tamara, pangit na naman niya mitikam. Makumati ito si ito nga na, lino yung pa, nalalo, chile nga yalang iban ni dos sa buo. Bandi niya to. Sumba-sumbangi na malo mo na, pamakali ko nga latala, alin nga, chidi, wali ko sa pulo. Dito siya ito namin, panurang ko, dito tataki, borang ilalang. Pa ito malayka, iya pa nilaw daw, nga ikong ka, iya ko lalo, may chile nga isoro, di, nilaw daw malayka. Iya to ako tapalit, pangita di sa rita, pamilaw daw malayka, pa ito malayka, mahlutan forma. Yan na ito ampay diramuy dos sa busya. So, daripada si Ratu sa busi chamisulang. Apa istiraha itu malaikat. Iya. Makiro, napanongan na mibutukan. Ay, dos sa busya. So, yan na ito nakadabita. Amala kami na napuji po ng alatala. Iya man nanungan nga, wa ingkal la na mo chede. Kanya ito kan, ang po ito na sa iya daripada so si Ratu sa busyulang. Ay, si chami nilaw na malaikat. Pumaji din na nilaw do. Yo bukas so si nilaw do. Apalagi ko ito sa pagya masuk sikit. Namo si sa kumi. Kaya malaikat na dudong ito. Mga ini. Makiro, usahakan kita sesama itu, mereka apa mandari kemato. Dalam beberapa hadis itu mengatakan dia mengeluh kepada Allah. Dia pernah selesai ucapan ng kasyamalan. Dia pernah selesai ucapan ng kasyamalan. Puro macata. Kata forma malaikat. Iya makiro pak jadi aja tuh tanung masuk lagi dosa berupiah. Pak maka apa tuh gak tahu. Ya aku meraja-raja ini. Meraja-raja tuh dale. 10 sabwe meraja. Si Ratu sabwe maka tuh. Paano mo tumalakan mo dulu to kada gaji milo yaling ya tawin na di kana diri makiro manja bil hasanati falahu asru amsalha kumuling nga chidi wala ka 10 ta makiro ya sumbang oto tangki lagi papalura minyak itu mana sa 50 sa bulite de solar na lura mana ka capura solar le papartamina lisari tangki na oto nang ka solar mo lura 50 sa bulan nang kami atu ya tu capuri solar mo 500 sa bulan magina kay nasa made gaga salah polo tangki lo polo masinano to. Jadi akibat orang salang, kalau kau dalit kalau aku mampu syukur lagi ini no. Ayah kau dosa bu salah bicu. Ya kau 10 sabu tapi pananya tu kau 100 sabu pipa lupa nanya tu. Maja tak kena maja pamalu purasi pangaldi purasi rajin-rajin makutu-kutu sih. Nah dosa bu minta beri. Diburu kau pak makau ka salah nak kape-kape. Dia ni lagi weh. Makau mati itu. Sumbang tapi ya tu dia pak, ya tu sampai Gus Dur natolay gambaran na dia. Waktu naman ti presiden di Siratu esabu gambaran na Soekarno mah songkok mak jasa kita nih gali di Siratu itu nama songkok mak jasa Soekarno di sisa gue dia nama maju mak bangku pati murah agama nana ya komeko lo masigi alay di mas songkok isi mak jasa ya komeko lo darah di mak bangku yang mau bawa yo pwede si balikan nih ya ketomelo masigi di bangku yala. Ayan na ito ampay pa di Siratu si badi si sabi pura mapangewalada. Si runtu mekta pada cerita aku pabare masu si leser si sana si runtu makanya di Siratu la haula wala quwata illa billah. Kinro pole di si sabu namuru mana dito ding we. Ni kita manyanasa hindi mo dili ta makamopi kanya ito limalangi mo pi na si bamoy biasa pajajo ko pabare. Maga mo niya ko mo na bunya bawang mana mari di mana nih gitu dile mo maka di sisa gue mako memang jadi kasi iya pak dia keliak po do kama maka di sisa usap pa ko kantor na pak cama dia runtuh kok sapa ko kantor na pak bupati dito ko gaga ko pak balu to dito runtuh ko maka di sisa bo de beto ka ko to ko matu siapa balu lara emondro pak balu onyi ko matu pa mari di mana nele ko kada di sisa bola silanda nya mako mi ko te maka di sisa gue tapi angka to onro di Siratu dia nang runtuh ko nasa kilo, nasa kucilingan na masigi. Maka dari Siratu nasa oh iya, ang kamuanya itu menerima to igat tetapi suruh nggak terima kamu punya igat. Jadi makanya saya wasiatkan kumeki macuri sifat nabita yang pertama kalau mau yang ibadat karo katamu mudahkan aja kesusah itu. Ya pun kagak masuk sahabat bicara nama gampang. Ya supaya nalumui yang urusan tapong Allah Ta'ala. Yang kedua, usahakan nih pakai siwet sampai jatuh apa kanjat. Kemudian yang ketiga, bas sakit, negaki masih sedekah. Ya kalau dia tak sedekah, cawa-cawa batu nih ha. Ini tu nak kena ditertawasu muka piahi kalau tak sedekah. Ni cawa-cawa cak biru lo pada taruh patau pasti sedekah. Dia nak kena impak makna ni pasti sedekah. Ini tu kemudian kada bas apa nak naya makan mana nasa, mabas di cawa pada digageling.
Tu ampai aja tu masa musuh, masuk lepak apa ting. Tahu maka kumbru ya. Jadi mau bawa bicara-bicara kau kata kerja tu situ bicara jadi di. Maka itu panuna. Kemudian Rasulullah sebenarnya ia tu ampai nabi tas itu ngana tu sampajang. Tato ngalipu haro ko min sujud dal tu dah maka dia okina Ahmad. Jadi itu tahu mas sampajangnya nalai tu nur na nabi ta. Ia tu ulun mim arwah hati ulun mim aja dal maka dia Muhammad. Ia tu nak ada Muhammad mas sampajang Ahmad sampajang. Ia tu watak kali ya pak unsur na tanah api angin wae yaitu api tatong yaitu angin rokok yaitu wae sujud tanah tudang ahmak matu yaitu jadi itu nasi lapasan dia menemuku ini jadi itu dapat hangin itu pak itu nak ada sudah apa sih itu sampai masuk ke patan rupa ang kamariding kamacala ang kamabolong ang kamapute itu nak ada suku patan rupa nasabak puluh itu nur na nabita ya matutu watak kali tapi ya kustas jelas kali makoro lete la ko sandro dapat bentuk buaya nasoron no tanah saloe ang kaji musri apa sandro malay itu ampe gamay ko sandro malay bahaya ini tuh bahaya tuh kita ni gade dupa-dupa na parentana gamay makin nabita nyalakan dupang katau mati apa tuh dupa ko apa rumpun nero dupay mawangi ya naro wangin na papole malaika nasaba na pogi malaika ay mawangi sandro malay nasa rumpun na palatu itu di rumpun na napapira maka ko din natudupa na din do nasa din nalagto ko din natudupa mada rumpun nasa yan na palatu rumpun na natuli na pakwa ya kini rumpun na palatu aja na tapatudupa motor pixar man na tapajala mo piro na din tagasi tama rumpun na panno may gani malaika din ako ini agama harus dipaham pak ya nasandro mali masalah ini tuh sampai na mo pa itu biasa asal nasa salaman na to asal pak do naman na to tiga burongko agi dia san barongko padahal maka dia barokah salawat suwallah Al-Katiri salah maka daki dikatiri salah. Al-Katiri nindin maka daki dikatiri mandi. Pasol li rabbika wanhar maka daki dipasok. Afwan maka daki diapang. Maka dome matinu di uli. Jadi namu ya asal nabi pe atau pandrita atau malengi mengislamkan nama-nama benda. Islamisasi benda dan tradisi. Yan na to ampay na pakimanang yaro na tanaliman ng asang iyo pwede maka do lila. Namo to warra don rupa to barra si bawarra. Apa iya ko nampurang maka dia berra iya ko menasi maka dia warra dari kata warra iya ko nampurang maka dia berra dari kata birrul walidain makanya ko tahu Pak Boti nampuro tu warra ko menri bola apa maka dia mamagi-magi nak tumali lo tomaton birrul walidain maka kan itu sebenarnya kehidupan itu luar biasa to pada Pak ini to nya to anak mundri de gaga maki buasa de masalah salamanan namo al-katiri salah maka dato katiri salah nampai po salameman iya ndegare suwallah dari kata solawat. Ya mana tuh Pak? Kemana mana? Cuma ini dia dipakai. Jadi itu penting saya jaga tradisi kita. Aja tasalain mako imam maulung kata lo igatung, magi na batalo kapag di ka majeko. Iya di tayo mo ta pa jo kay lempu eh. Kag batalo ka majeko di kaga to. Di kaga pa. Ya kung ka batalo ka majeko na labirang itu rojo nanya polo, labirang polo nanya majeko. Betul nga nataro ko mati ko kumuko lempu. Iya. Yo mi di lempu ta mako ka talon ro pa lempu kandaw, lempu baci, lempu balibasa. Lampu kandau malampu leko malampu sinagat talo ko pialina na pala lampu pak bagi itu tawa na pak bagi dua nana kak ni tema tu ni gini dua na bicang itu lampu kandau lisu maginan kalisu bawal lisu annas sulapa rukun iman 5 sulapa rukun Islam itu ampai lisu masulapa 5 rukun Islam masulapa 6 rukun iman angkat tulis masalah apa Ustaz ya Abu Bakar Umar Utsman Ali sifatnya rumala lega yo pilih pari panting nah panggatut dui padahal telo itu kata bisa naulina salatan na ulauna itu tahu bicarana pantaukan natekan syariat hakikat ma'rifat angkat telo masulang ulina makan jaisan angkat telo makan jaulina masulang sana telo amporo sana angkat to mako tu rapa sungkut na melalui bidana makan jak dasino majasa tapi majakal na tahu amporo masana ya pun itu Pak, yang mana itu situ mana mana? Siko ni rusi jasal lanata, tanya tahu biasa pasal lagi wali. Tahu pandrita riolo yang mengislamkan para wali dan bukan wali Allah sembarang surya na nabita. Apo na nabita pasal lagi tomato riolo. Makanya itu tomato riolo pandrita na reko bicara na tapi ya kerite modelnya na tania. Yo po mako kami gapai modelnya na ni pandrita. Iya, mega. Jadi iya tomato riolo pandrita sifatnya. Halus bate na bicara de nang kana belle na nang kagaga pura nak bereng itanana de na nalay na pura ni nak bereng na mo na pasiselen di gaga surat na di gaga akta na di gaga matray na
Dia na pura na majama ka deh wahalalatan itu selesai dia nang kana lalung ia makokoy ang kasurat na nalalung mo pa. Makiro. Jadi ia tu tahu rioloy bicarana kemudian sifatna nala sifatna nabita mas sifat tahu pandrita. Pakaiannya biasa-biasa Pak Dara, Pak Gali, ya cerita aja kan. Yo kumaku pamega, mas saru berapa songkok na tapi menari majakalan. Iya, tapi dia tuh gak kusuk dia kan. Nah, makanya saya kembali tadi mengatakan, maka dia di tahu pandrita tadi dulu mengajarkan agama dengan keniakutan dan lelena. Ya dia tahu matoy, yo mak guru ko tahu pandrita mengaji tudang dari makanan ketau macok korelo di bolana bawa kaci mak guru dia nama tanrang dia nama pakai mik pada ya mak guru pak di sana hakiki mak guru sempajang nak guru gara-gara iya naro nami gak tahu biasa makanya pahamnya ke mana gara-gara iya loh tapi dia nang untuk masih sekolah deh oh kami bola-bola darah elau itu mengajar ilmu hakikat. Jadi dia nampak, yo ko makokoy nampak mana, tapi tak dia ni hakikatnya. Itu yang banyak. Ia matandre pak disalah herangnya, tapi tak dia ni pak disah hakiki. Saya sering mengatakan, ia tahu matoy dia lokong kenapa usi betul. Ia makokoy kata lu nipau dia namanya betul. Iya. Sama koli-koli dia namanya jadi. Kenapa? Nasabah memang ia tu tahu macabe oku Allah Taala ya lepak di sana. Namanya ilmu laduni, min ladunna ilma. Ang kapak di sana pulau ko Allah Taala. Nak panitaw pandrita yolo mapak guru dia nang rumah kada iya hadesa malam hadesa de. Istilah na pake makadani pemali. Nah, yan ang istilah pa rin malam dia nak kada. Tapi dia nak kada bidah. Pak ya ko bidah naraka capat. Tapi makadai pemali. Sangi pemali dia nawat ging ang kajana ko mo pigaw. Ino sa pemali. Dia nawat ging. Wad dijaji larangan agama, wad dijaji larangan adat, wad dijaji larangan hikmah, wad dijaji makruh, wad itu jadi haram. Gitu ang pemali matingkat-tingkat tu. Ang kato pemali na sabab pak disel nami. Dia nawat dengan anak emak katani kaluku cak di kaluku, aja mau culik mali pemali. Malah sendok mo ngatu. Padahal deh yang dikolek puluh cak di kaluku, natapay matu kaluku rakok. Nama kiro. Dia nawat ditudang yang kamu doang kempangan ni matu. Padahal yang kamu lan nate yolo kaci nala. Pak buku angka gulung ya kok kaci inak kenyarang inapai lokon na sope tak barat tahu na din cucu jadi. Jadi cara na matamparang untuk supaya pendidikan ya pemanasi tahu dia nawat digi pepe oringnya kamatunan kamu melo manre na digaga. Cucu ni apa orina teh biasa ori tanah. Saja dia tidak ada ikut dua. Cucu dengan ori Malaysia tatate nama palu-palu dia tu narepak. Jadi caranya mendidik begitu. Jadi ilmunya dia nawat di makun raya mak kita tutuk dango pak demi. Pak ya dia nak tahu dia lah dengau mata tu mangolok ko batai. Nanya pakai nanti dulu dia sudah agak pelik lipa. Kong kamakun raya mak dong ko malipa ko di mata tu mangolok ko batai agak pita setan. Yana tu nak ada dia mau bayi ni dia mau lakai. Itu nak kata tu dango ko lalang dia nak lakai maku itu situ kan nak. Pak nak kata lalu nasa kata tu makun raya mak pakai siri-siri itu. Jadi caranya itu. Yo kumaku kue ya tente macu to aja ibarasa. Ya untuk berat. Makanya tapi banyak yang lari ke pesan agama. Di nawat di sandre okodo pintu. Hadis ya. Pemali masarite kobolana ko wani. Hadis ya. Pak nang kata masari ko kobolana nasari lo saliwa malaikat rahmat akan tinggalkan rumah. Pinatuna kada denong lima dicengi pak kalinomu gang kapat aku leson. Itu ada di kitabnya Imam Sarnudi. Yang kana talilin. Di makir itu ampai na mana dia nawat dia lulu ko jujui pakewe dia nawat di gatu pakai ni mak bani saliwang pola pak nonro itu jin dia tenang kata madari mapat dia arona na langsung mati itu jin pakaian nah tinggal yang mana tuh yo di makokwai saliwang mana menigat tabu kita tu jujui tetap apa masa sama bani na sama rakko mo tu padahal itu tidak boleh banyak dia nawat dia lulu ko jujui pakewe dia nawat di mak jakata jakka polo isinna. Yan ang kajakay pa akin na jaka polo sina na pak balu din ulit na dicingi pa balu-balu kan. Ya, itu semua ada. Jadi karena dalilnya ya. Jadi itu ilmunya. Makanya di tamu ko tema ini. Saya ceramah 1 jam. Jadi
Iyaro pomelo ki macuri salompe madicin na nabita, akhlak na nabita, akhlakul karimah Rasulullah, cik di mo bawa Pak Tala. Genak nih, biasanya rahmatan lil alamin aga. Ajak tasusaiwi pada tak berupa tau, ia nak bawa si Pak Tala. Insyaallah, salaman. Ajak tasusaiwi pada tak berupa tau. Ya tuh, iya ko iya na rusuk kuni, dia nagaga na tiga polisi, mondok ni kantor na matindro. Namo tantare de ora nasalay bola anak ko maniro matinro ijazah de nagkakarakara na patto iya kode ko tuloy ni pati yo aja mususay ni pada muro pataw ya ko bali bola pa mususay bali bola suami istri aja mususay lakay mo mususay baynem ay pajaba ko aja mususay raya mo raya aja mususay pemerintah mako ni pa imam aja tasusay makmu makalampi bacaan na cerro ko apa di itu nanti tulang kamu pilago-lago padahal kemasang pajak jadi di pulau lagu binabaca iya makmu aja tersusai imam nih napaitan dua ya nabaca tuh di masin nih tuh kan naroko no aja iya kamu tahu aja tersusai anak tadi paksakan sesuai keinginan padahal ini kemampuan anak aja tersusai kamu tahu tak sila ada mengkosoki kita piak kalau gileni kamu itu lakai aja tersusai bayi tak tersuruh macam nih dapur kasur sumur macam nih jangan ada gagal cuman tuh dia cek itu pada itu penilai di balanca padahal macam nih kami Andre. Iya, bayi aja tersusai lakai tamak di maka bide di gampang. Apa gitu? Ya kau yang naruh ama kampung nih. Pak desa aja tersusai rakyat maloli masih nggak pajak. Rakyat aja tersusai Pak desa. Kalau di maloli masih nggak pajak, tuh di mondok boleh nanti rumah kali cukup. Padahal tuh 550 satu bulan-bulan. Ini kan begitu. Kung kaagaga nurus itu ya kau di misa sosiasona. Rakyat kung kaagaga urus itu tulis masusah. Begitu saja Pak. Ustaz saja masusah jamaah macara macam mapak dinutu nanti polisi silemen rek macara mamopi. Iya. Jamaah dia susah ustaz nak bisa 10 menit macara apa dicengari di jalan. Iya, apa itu? Panitia masigi aja tak selesai jamaah. Jamaah aja selesai panitia masigi. Oh itu Pak. Ya nanya nanti yulek Pak Joko insyaallah. Amat kampung ni, pada susah. Mak bali bola kit nendre banu na bali bola tak bola aja tak mencari. Maka ada jambang ko adeni aja tak bisa teh manu ada tabana tak bisa. Iya. Ada yang masuk satu. Kami di punah. Maka ni tu Pak. Omar radio ki aja nali wasadan na radio tak lo ko bola na tahu itu melo matin roso tate CD. As-salatu tate 10 tate talu demo pernah pada marado pada batu tinro. Ini bengkel aja tuh di mates motor tengah salatu tengah bani aja terselesai. Ya kau tulis mulut penyamangi pada muru patau bukaran nilala bukaran idece tahu itu dipakanjaki di nawana agak janji na dita. Yang di langit memberikan kemudahan. Nah gitu. Jadi yang kata lomu yang kodang narupa tahu kolino, buang Allah Taala si malaikat na lomu yang dimata ke sulmun. Nah gitu. Makanya maka di nadita ya kau meko tambah suruh ke masagin na lalang mola. Pada kalau kau mapasa na dia na sopasa. Niki kata tambah suruh ke dia tantri. Dia tak tajam. Iki pintu na suruh ke maka dia neka lalu ini meni bawah. Pintu na suruh ke tak buka mana. Kenapa dia mau antri? Dia mau tajam. Mapasita ru di bawah. Ia na tak buka na lalang mata ru di nampai antri tay saliwa mata ru ki di tama. Talu mina surong na bita. Wala ide kita mapija elokoriko. Masih kita abas ako. Yung pwede ko masih kita nasa tasa kaparana para na chow. Sisinde mo ato aja na yolo. Tadi kare. Ilaw daw ng kataw tulit paujaki, ataw decing ako pada talupa tao, makarawit tao kanya to kasi. Makaramate na paujako, makarade, sala pa rin kalinga mo to. Poko na yan ang kanadya, tatuto ni kisang yan makadano majaya, aja na tapaw. Ako kisang makada ismajako, yako ya ipapa maja, makoni. Tuto ina sa makulok, itanay ipancha, dito tanay pa, poko pito tanay ilang maagaga na tanda ibaw na. Yako ito ni tatamabaw, irako ni tatay mabaw, patamo ko ay tatay mabaw. Tapi ko itanay langsung tanay. Sipa na tanay tapake, kapatak lima nang ijay kong kalato ko hindi. Makiro. Jadi wala ide kita mapija lo kori. Yang kedua, oto ko makasilir riwatu na mana tinro na tawi. Asam pajak ko riwatu din nagataw dita ko. Okan jati suju ko dulu na ko alata. Yang ketiga, wajaran ni inran na taw makinran nga jamo kodan. Bali bolata macicil motor ini palit pa. Tulemo. Oh, antari mangi. Antari mangi ta masuruga pemakit. Iya jalan pintas ya. Namanya dia rotala aja na to mabela maguro makoda makonda. Makanya itu kok gamay paangka.
Iya kotomelo macawi upo po Allah Ta'ala sampajang. Buncina suruga sampajang. Tapi narekomelo ki makanja upo pada taruba tau pasidaka. Makito. Iya nang katau pak namo maga jasi pak na kumabasa ito lima kadato tau kanja. Kita ngare cale. May pasi pamilihan na pamu pak bawa bola kasi. Ina to lima kadate makanja. Padahal patataw to linatuto ka chanaw to na ko lalo. Ya to mi makoy. Iya. Kanang kataliwa jasi pak na katiliwa basana pasti yan ito. No, iya na to ampe makadekomeko makanja rante-rante na tayo abas samawan no. Tapi ya komeko buka pintu na suruga, meron ko mencari ko Allah Ta'ala sampaja. Apa dia gagay ibadah pak? Maka si yang mana landro alele kecuali sampaja. Iya puasa, wadi ini menonton. Ini menonton televisi atau nggak puasa? Angka kata mas sampaja menonton televisi dia gagak. Dia nasa sampaja yang menonton televisi. Iya puasa, wadi ini iya mahaji, wadi ini mahape. Tapi sampajanya dia cocok. Totalitas, tidak wadi padua. Sampai yang metung itu pada gagal pada betul mana ya kok makam jasa kayak dia palalong. Makanya satu-satunya ibadah yang dijemput langsung Nabi itu ya Rasul limon. Napa dia ini damping ke mereka? Apa mereka Jibril itu kan bilang kita tujuh. Maliwan Nabi telah Sidratil Muntaha untuk tadi masa pajanya dia boleh nendrek Jibril. Hancur kak mereka. Maka Nabi tadi itu gak damping. Jadi itu sampai yang ibadah nafsi dia itu cocok ya haji wadimu suruh tahu. Ya kong kadita nade nendrek haji kayak sabadal haji. Tahu apa haji kan? Puasa makoto den rule wajawat di sesili warang para ang kaya sepi dia atau mati na din na salasay anak tawa di mapuasanya namanya kabak puasa iya sakay wad dia palalong ang kadawajaran wad dito na tawajaran wad di tapi sampajang dia na cocok kanya wad dia palalong ang kamakakan dia kuda dia babay niya maka da sampajaloro kadua may kaya logalungi patujuh mo cicak wad di dia na cocok dia gagalan dia tu ampai makadaka ibadah yang tidak boleh ditinggalkan memang cuma sholat. Ya kok haji dia mau jamin itu mampu ini membisu, kok dia tak mampu aja nanti. Ikunci aku cakap nak kena kau jibah haji aja tersogi. Maka itu, maka gampang pak kau cakap nak kena kau jibah haji aja tersogi. Dia tak sogi dia nak kena kau jibah. Maka dapat sampai jangan angka mato, apa dia itu nak kena kau jibah sampai aja tahu jangan toki. Maka itu. Kehidupan nama gitu pak. Jadi tanggung jawab tak kutuki engkau kewajiban. Nabi tak ipaturo mo po Allah Ta'ala, iya naroon na surongan. Iya ko ampena Nabi ta sampai ampena Nabi ta orang ni natita, aga na perintah korangi. Pasidak ka, aga na perintah korangi. Ampe madece, aga na perintah korangi. Sampajang, labiat kasirato na suro akimi sholawatu saka. Paperintah na korangi, iya naroon. Akidah, iya naroon perintah na akhlak na Nabi ta sampajang. Akhlak na sabita, korang. Jadi ko korangnya na tabuka, kita petunjuk na korang insyaAllah. Salama ni. Namun dia kalau manangnya pada itu kata suku itu sampai kalau igatung apa dia kata lo tu suku gimpe mana itu simbol manusia dia itu kata suku pak angkat tahu rapa suku nama lo tidak naraji lo mak dari jama tapi dia beli bola nanya usi cocok enggak angkat tahu dia nang tadi untuk komasi tapi kok bahasa kok sumbang itu tapang kebantuan lah milawi sumbang itu tapang kena dari kata tahu raji lo mak dari jama desi senang kena sumbang maka sikit iya dia nggak tahu tuh pak angkat tahu mak dia nggak tahu suku maka ustaz siapa nama ustaz gimpe itu Nabi itu tahu pasuku pada angka kesalahan tapi langsung ditegur. Abbasa wa tawalla ayyahu lama. Itu kan teguran Nabi. Ketika Pak Yaro Nabi tadi itu napa? Ini ya ko ini kung kata to giling mako ko Nabi tadi itu na giling si maputar lo watakale itu sampai ditegur. Padahal tahu buta. Umi maktung kan tahu buta. Na umi maktung mo kilo Nabi bicara si bawah ke tanah nang kapabuka Yahudi pole. Yaro Nabi giling lapor pabuka Yahudi padahal tahu buta na din itu. Tanpa turun ayat ini hamba sawat awal. Mari batina agama maka dan begitu. Nah itu tapi dia jaga perasaan. Begitu nanti tak kau giling dia nak giling dulu nama kau deh. Selalu watakali mengolok korok. Ini itu yang puisi ha. Mengolok yolong makot titi. Wah, nah itu mana? Apalagi makun raya Pak makan mali melawan raya dia. Makun deh. Pak itu kelebihan nama makun raya. Namun mak kita layolo makor kita tu korban raya. Tu sampai makun raya magalak cile. Nama gitu. Jadi makanya komelo ki macuri salom pe madecina nabita mapamulakin roki. Maka da pemimpin pasukan. Nabita na tahu pimpin pasukan. Nilaw sa arah padahal sifat bicara langsung si malaikat. Tapi nilaw mo pasara mo ko. Anak guru na. Mega po tridi na pemimpin na sa hidi. Jagwa na iko. Ini bahaya mah. Itu pemimpin itu harus meminta saran. Magay, nasa baang ka agaga, di mo lingitay, maga na heba na mitiso pa. Tapi pati mo papalati,
Padahal iya ro palatina kumi pas jago sa mitiso, chicha nila yaman na marana. No, matiso jago matinyo. Tapi pati palati, padahal palatina tanya patinyo. Ini palatina memang masih jago ay chicha nila tati ulo na labat nih. Tapi kenapa mitiso bisa hebat? Karena ada yang dia tidak lihat, orang inilah yang memberitahu. Hanya kita butuh penasehat. Ayo coba kali nang bicara ko nasa. Ayong pangyayari ka. Ay nakataw mako to malasan niya. Na ba iya bahaya na to ko ustas na siya mangkali nga saran, do bahaya lada. Ko taw mapa guru na siya mangkali nga bicara, bahaya. Yan na may ka makukuha. Antentong niya. Ay perlu ki paparingaran aya. Ito matoy mangkali nga saran. Tapi cara ko to matoy o bicara, aja ko na kadusal ya tuh deh. Macam itu nasa macam toko ha, napecek dek Pak Jimuan deh. Nah itu deh, tapi itu. Makanya cara menasihati angka apo na nabita, anak na Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Pak Yiji itu senna sahabat na nabita Pak Abu Bakar Umar Utsman Ali. Angka tu galar-galar nah. Abu Bakar makadaki As-Siddiq. Tahu mapatungan nih. Magina kada mapatungan ngapa alin matapari nabita waktu na nabicara Isra-Mi'raj. Maka da pole ka Makkah malauli su ya mato wanye ujo ko ya mato suwe urewa ya ko tau de panasat de ka to kapau-pau na na siula ya lala gidali ko dapi na diga ala wastir pipijaranan ng kapole makiro ina ro na diga to mata pa ida Abu Bakar hiyo lo nasan namu ya si na pa yaro na pau ko na dit kalawat pa dito ina tinigalar As-Siddiq ito si Umar dipanggil dengan sebutan Al-Faruq dari kata Furqan magi na sabani sa palay sa kigahalala kigaharam. Ya Umar, ya konanri agagay na di bismillah ko igiri tapanalua. Si salami matiwat tanan haram. Napay tamo ko tigaro na naluan. Agagayan rin na din na puray wajan sa. Ito ya, ampay bakita nga kaman rin kubuting. Pamadar niya ito kubuting, makadabani pa Indo agasan pa bipay ko lay malat, tsaka mo yolo. Ako di, ito ang bakita nga kaman rin kubuting. Apa iya nakada mo cakap mo ijolo de na halala ko kijual beli kecuali podang ni makada tanggal itu cara aku tanggal akhirat lu aja ko indra na saner ini ko makada cakap mo ijolo tanya indra yan to ang bakita nga kaya man ko buting makir pa iya ni mega na sa cakap mo ijolo yan to ang kupura di makoro ay malalupas solo di kena kita nah baru yang di 10 baru cakap mana masan nah hak dia ada 50 sa bulan selawa injo na ya hak di 100 sa busulong ratu nabut tinggal na 50 mina bawang tadi ni barangka dito na ako kusupin ko meron pa na kumero ba dia angka tu makoko kita baru sana kita pas solo di ko mapabuting ini di matoje masisa di matoje salita magi tu malas sarapo makai soli na jadi mato ko lang ni Bamiala nang kamoto bola tama kalong malam yung takar 20 na juta chichen-chinari napasak ka na ba ni Jagiele sa tay si Kusubon manre tawi dito ng kanita ito lichupo ni manre daga to manre chena ka diri-diri mako siya gayaro 20 na juta ya kanya tataro ng idi anak tayo ko pure buti na pati mamodala si tawi makareso na wadi madeche si wan midi iso lagi 20 na juta gara-gara gensi tanaw na may gari na makunray na mali makunray na itong may galasan na makukuha kunray may galasan pa itiya makadaka ay mapata sila pa makada di makunray ya sukuruki na rekupura ki malapay na mo gimpila kita sukuruki ang kada to daripada degan sukuruki makadamano di alakay ko aja no makadamano pakanja kibawan ni bobona na mainga yan ang makanya mo bubo na to roni madichi yan ito na pachicir kung ka masala makabi din yan madali tinmi kita galing dali makanya to detaling makito yan ang makanya mo service na insyaallah diga susah ini nonroy makon ito tajaga iyo palagi perbandingan mako kok 1:8 nang karone pura mabay ni ciding katupito na darah di katawan itu bahaya di tiga janda itu itu nak darah dia itu na bahaya lah itu jandai bahaya lah palagi kena yasang hati tama manima ko kamala na mapatulang pun apa napatutong ka na napasang ni hapin na baju ponco masurara ponco na pagoya at tupi ni man makai kilo pada ula agak sana tito awe
Oh, tidak. Iya bahaya. Terjaga ini Pak. Pak itu biasa sandalan ini nau tahu, pulauan ini nau tahu. Ya makoko na molak ini nau tahu. May pangalak itu makoko. Iya. Keadaannya itu mako, keadaan ini tidak ada batasan. Nabuka mo HP tahu yang ke masalah. Iya. Itu gagal Pak. Nah iya tahu nama koko Pak, makan nama nang ilala dia gagal. Iya pa makadai, iya pa malak taman ni meron nga patama isuro ga magilan. Inatan niya syafaat na nabita. Dega. Yan ang pay amawluki. Ang kami pertanggung jawab kamato ko sulumon di kana pura ka maryo na sa baje diyan mo. Iya. Abu Lahab lagi Pak, manasata maranata. Abu Lahab iya. Itu na takbat yada abilhab. Manasah au silaka au tamranata. Gara-gara maryo ni betul na jaji na kita tanya to kasalang. Aryo na maryo na sa bajaji. Jadi nanti terjadi wehyo paga ipodang koro pembantu nama kada weh jadi yang udah kanjak paga kalau lo mak anak-anak rohani gertak paga liwa na bebas tak budak gara-gara iya lo sampai setiap hari Senin Abu Lahab diringankan siksaannya neraka gara-gara mana setanya selangnya apalagi di selang maka apa jadi tidak tahu nasa mau di bid'ah pamaranaka sama nali nama punai neraka iya. Ya saya sering istilahnya mereka apa diulungi deh Pak, pendapat-pendapat makit. Kemarin saya dapat kitab, buku 50 kesalahan dalam sholat. Wih, aja nang kena 10 kita rokon na sampajangin na 50 kesalahan. Kira ko deh mana? Rokon na sampajangin 10 tahun ni, mana ke 50 kesalahan? Baca, namun ya rokon remak bere salah mak jamaah salah tu dah katanya ada sampajangin itu. Ya sampajangin mak pamule kata bere lah tu bere salah yang pura bere salah tanya ada sampajang. Maka da puro mambere salah nasa na 10 rupiah na demi na runti desa na namara jawa angka desa na pa 10 rupiah ko to puro masampaja iya minate minabita na repong kakasi mandak ke kulindro aja nilaga Pak manje bisa dia itu kesurimon ya tapi aja tuh si tataro kasi pare na bita marepa masampaja masandala naludong sandala na pa na chicken yung kisi na sandala na masampaja aja tak curi dia rupa iya masih na nabita kasi ni pagate hele na deka karpe na ta curo ban gare pake ya rumah sandala ni gare tama tan na lalu pasar ringi panitia yang masuk mati jadi tuh hadis aja itu tuh nawa ditapay mamaluto kung kahalo mako di nabita man re talu jadi na pake cucuk ni apa karo masih bawa roti nandre coba ni gare man re buburu na talu jadi karena di galat tuh kesumpatan na capu makiro dia nawat di tapa langsung itu mama ke rumah kide tapi kok kata man dari talu jari cocok sa buburu memang dari talu jari dia mau masuk dari beg makiro nah di tama kada dia wajib sampai jadi jumai ko busilokpoy cocok ni apa pangata na pala pa dokter Roma yan ang busilokpo nakasi laboy nga na tawe ko suyuin di masih kita na mata kanya ang katupat at mamoto jasuya hindi na berlaku ya karena keadaan. Di nawat di makunri ninyo hindi nalakay na. Di nawat di makunri malangi di alin ako kure milaw di makatalinga dito sa plosa pun ka malibalik ka ng katukurukan ko sulara. Bawang nilakay pero sulara alin ako malingi. Ayan na di malangi alita. Apa di sa nalita makre makunri ko di sa plosa bunilaw na di 50 sa bunarunto di gasa sunay. Aysa. Makito jadi kemana mau tuh petunjuk na Pak? Petunjuk na. Kehidupan rumah tangga sudah diatur. Dia tuh ampai Nabi Isa Pak, lagi peringati kelahiran na dengan Natal. Tapi ya Nabi Isa dia na suku akacurangnya Pak, atau dia kebainin. Nabi Isa dia kebainin. Itu kuni cara niya curi kumen dia kebainin bagaimana dalam keluarga. Nah Nabi kan Nabi asyara bainin. Asyara apa siyong makaru maka ini tuh ampai yang kata maka dapat. Tapi dia suruh maka dapat bainin ki apa deh. Pangkatu gitu ya anak kita panki rumah kau balakum minan nisa imasna wasulasa waruba fa in hittum alla ta'dilu fawahida iya ya menurut ulama pakar syariah sebagian angka maka datangnya dia perintah tambah isbaini tanya ayat mat tambah baini ayat mak kurang ni apa iya ra dia sangka tu 30 baini nasi dia tahu nasambara bami na pubaini ia na mangingin na sa dinasalay bawang turunlah ayat ini untuk membatasi makanya itu ayat langsung pangkihu mata balakum minan nisa imasna langsung dua dia nacibi langsung dua na po magina dua padahal nama kede ya rumah kundre mo pugene dua na kude mulai dua telu
Ada pa, ayah ko mulai tapi ko mulai dari China. Seandainya ya ini ya curi pak ya kumak ini tahu langsung dua makun na patuda apa ayah langsung makan masna. Jadi ya perintah mengurangi istri bukan menambah, tapi ustaznya pakai untuk menambah istri. Nah kira. Jadi itu perintah mengurangi menurut sebagian mutafasir. Tapi kita rasa deh, ini perintah mereka ini ya inilah sehingga berbeda. Maka itu pak. Apa yang itu itu makun raya pak. Tanya hak pakai ini betul. Iya hak pakai. Kerana hak tutamli. Tanya hak milih. Yan ang kamakun raya maka kita saling memiliki deh gak ada gitu. Iko niya pun na apa iko yan li. Nama kiro. Nama igal. Ya kung kahapin na hindi wajay kang hindi mali. Ya kung kulit wajay ni kapuna kang hindi. Tapi napunay ki kahapin de. Yan na to ampay ni makun raya namo kasira to makadaw talak ko de no le berlaku talak namo madanu-danu talak ko de na aku. Nayaro ni namo chicha ni na ko berlaku to nasaba ali na mato pula. Makiro. Iya ni nawad ditatak patalay na rekologi pengadilan agama. Lay wakil katomi pengadilan agama ni patatakkan. Hindi. Maka itu jadi aja. Makanya perempuan itu dimiliki tapi perempuan tidak memiliki. Kira, ya maka dia saling memiliki salah landa ya tuh. Ina tuh pe maka manta sapi aja lalu na melo permiso ko may kumabay ini. Apa na ganyan to? Oke. Makiro tapi aja kacuri deh. Itu mana enggak mama din pa. Masuk na yero agama ka makanan aku tablet. Makiro pa. Ida paham? Ina tuh ampai analoginya begini. Mereka mali HP. Aku tanya saya gelina. Ada 4 juta. Wajar. Makulay ka makro di hitbah. Siaga maharna sa perangkat alat sholat. Di balancana 100 juta. Wajar. Ya pun ini. Tapi kung mereka mali HP baru, wadi ka. Wadi. Makiro. Iko kurang ni mali HP, kurang ni wajah itaruh dah. Mereka mali HP baru siapa sih? Begitu analoginya. Jadi itu apa makanan hakku tabli. Tapi dia rohani, tinggal rohani amanah itu istri. Amanah. Ya kung masalah salit itu tiga rusuh. Itu ampai ko dena sampaja makun raye na denang kenapa ngajala kay tetap kijam mumparoni. Tapi ya kalau kay dena sampajang itu makun raye dena ya kutana mato kutana sabab memang bukan tanggung jawab. Cuma kalau saling mengingatkan itu lebih bagus. Jadi makun raye sabara ko dena sampajala kay tati lodongan ya Pak terima tu dot tadi. Itu ampai wanita yang berdoa, suami yang bekerja. Itu kan Soeharto orang hebat, tapi mati dena apa aja tahu jago. Ibu Tini. Habibie orang hebat, mati dena Ibu Ainun selesai. Susilo Bambang Yudhoyono orang hebat. Tapi ketika Ibu Ani wafat sampai ini tidak bisa bangkit. Kenapa? Karena yang mustajabah doanya adalah orang yang ada di samping. Ya nama salah jama-jamangnya pada selo kebanyakan. Maka itu. Tanya itu apa nih? Pokok nasabah oku itu sebenarnya ruhnya kehidupan ada pada istri. Aku tuh makun itu 5 dari kemana dia laki kumanu ilau doang nih. Memang kira. Nah, itu kuncinya. Jadi kau bayangin tadi nang kanilau doang sabar nih. Sampai kau kagak titip sama istri 3 kali lebih cepat doanya dibanding doa laki-laki. Apalagi kau matang beda tahu luar biasa Pak, itu malaikat yang menunggu doanya. Maka itu jadi banyak berdoa tersuruh beda tak jadi. Makanya kok tersuruh milau doang tapi aja tak tambah ya. Maka dawan itu PPG itu milau doang ngi pada naikan dubai ini aja. Namun cik dini cik dina aja nana galak Pak de namanya tuh cik de itu tuh lepas 7 manang. Iya. Itu sebetulnya usahakan. Pak, makanya kehidupan ini Pak begitu. Kemudian neki macuri nabita. Agan na nani curi kira-kira. Sampajanna ay maraji-raji. Sampaja perlu na mabere jama ya naro. Abere jama ki ya kumeki mali ya sese na bere jama aga. De pa nabatay kalau masigi. Pak itu ko mapita na kalau masigi taw kutuasan na. Pak yoli pinapalaw. Mamali makadah. Mamali mi pau yan ang kataw nasa mapita nang kataw kutu ya. Pak nang kataw yoli pinalo taw kutu. Ya kami ko misalnya tahu malelang deh pernah namatay ng kami manamatay jawat tu. Yaitu ampai Pak Bangi matangre untuk aku suruh mondre. Apa Pak Bangi itu dia nang kena terlambat. Angka Pak Baku rapi batay nang ka. Nah itu sampai matangre kedudukan ng Pak Bangi itu sampai Pak lebih ramai kinang kapit-pitiran na lebih ramai mancaji Pak Bangi mancaji mang. Pak ya ko salay Pak Bangi makadami tayo kayalah salah. Kan itu ya imannya salah. Oh, kan masih menging kan mata ko subhanallah. Aku nak jadi yang pai mangi makaraja na malampela mabila na macata. Na baca na pala-pala ita uya pa ko lesing kapatuju.
Pak ya kota lima tandre na lisi makari ba ko masan di sasabugan na idi. Kamakiro. Magkatuti mo po, nakali makaibig ko. Lago si San Lesi, di ka patuloy. Makiro, yung po ko kugala ko na inate na, yan nasala natin na mo na naigora to. Makadalang yan, hido! Jadi, tapi negatuma mo. Ino eh. Yan ang kulala ko. Napay makadawala daw dito baka sa kulala ko. Si! Apa angka ni matotias ang ongko pa angka to nasa uang kay ti mawa duhay ito to pali na wa duha na ta ya di naman yan ti ongko yan to pasabaro na wadi ngitam surug aja tanu ko aja pa angka sama na nagita kulalabo ko na 5 taon man cagi matuli kulalabo na baca makiri-kiri mamun na nasa maja na tuli manuri baca nasa mako ya niya rupuj kira dia mau macio ko de melo makanya malinda na pemakaian mo sa kalau na pero ko nabita pa nabita sura man kajiman iya ko makan nabita suka ya sewasu elo ni lapor kade ma je kaya rota ini kade makai makan nabita ya memang tu suroi maka da ahli dia Rasulullah tuli kudu Allah kasi baca na 5 tahun itu dia lo maka da nabita ulir na gade dia kan bita sale tu ulir na gade kanilo mangolo maka da anu ye tuli kudu Allah dia gade mo baca ko man kajiman ko nasa mema ya Rasulullah makin nabita magami manginasa iya pa jasa di namanya masam pajak ko kukulan lahu baca maka di nabita we alhamdulillah gara-gara pak puji mo ko surah al-ikhlas si bawa ko matu tama surga napanya nagandus rewa iman jadi mama dari na baca tapi ku dapat rokok jadi maki itu nabita jadi dia susah itu nabita umana dia susah matarawi na kita talumpan ni masu matarawi na patama ko bola na din na nasu patampan din na kita na makadamagi dita so makana bitaw sa ito kada mo tajang na ngitaw ka ko maragi ko mo sa taywaji iya na mo patuyo na masista no makuha sa kusog iya na bita de na melo barakan mo na masam pajatahan yo na bita de na ito na migala da masam pajaduhay de jadi naringan kang ni pajak kam de rejinya de jadi di pa ayan na talo mo yang gamay talo mo yang iya ni sang pajak paralu mo tla harus si jama loro ita jam sarai jangan tapi ya sunnah lo mau yang ngaji na mo silang pa ni baca na patoma dito ko masa pa subuh baca silang pa pati baca Quran makalilya iya na dia baca talut tak di bawah kalapa ki yo ko bahasa Indonesia 5 tahun dia baca na temupi mak baca iya baca Quran talut tahu ni tatimpa Quran laban maka lipu pe mangi nasalay ni matoki yan to ampai ita baca namo maraka na to maraka pa may kapalan na dita maka da dua na lolong maka aku makuli-kuli beda katu mengaji lancar dulu kita ngomong balak nasi ya kepat tambah selama Ramadan angkat toto nasi wede katu kasih cicam hitam mana harus sila ada toka mengaji ya ayoladin aman kata wah kepat mati di tambah na cicam ya timu baca na kepat makuli ya ayo aladin aman tak kepat mato ini nama bila huruf kita dia nak bila tambah mana makiro iya aja nanti masih yang penting macet jadi kalau supaya itu agama yang aku itu pak kalau mau yang angka mata aja tersusah makan mana kita jauhi nada aja nanti apa dia itu nih yang mana tahu makan jai bacaan makan jatuh peringaran angka tahu makan jai lagu tapi masalah peringaran nih aku sampaikan apa makan jai pergerakannya makan jai baca makan jai peringaran makan jai apa ilmu rukun ya kok dia pisahnya tuh deh makan jai bacaan ustaz ya bacaan makan jai tapi masalah peringaran angka tahu pak macam baca tapi dia macam peringaran angka tahu macam peringaran tapi dia makan jai bacaan ini dia sukunya itu aja nama kali makan jai bacaan ini apa iya apa tuh Allahu Akbar nomor rokok Allahu Akbar natanya ke tuh kan nih anak kita tadi akak nakan Allahu Akbar aja Allahu Akbar ini akak lapor kan itu tanya jadi nang ketenakan Allahu Akbar ini angka pamala ada Allahu Akbar nang nakarebayan itu ngalah kama kare habar kareba tanya besar jadi itu bawah wala doli jadi si salana alhamdulillah dengan alhamdulillah ya kok alhamdulillah segala pujian ya kok alhamdulillah sini na cai ihdinas sirata dengan ihdinas sirata capak bangku tuh ihdinas sirata tunjukilah kami ujung pedang yang runci. Wahai,
Tapi ya kau dari sering aku metomi rohani na taparotes siapa itu pengajuru na makon itu. Ada kata hakar halom tu haman. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim malik yaumil ya kan kali. Kan itu ada na taparotes itu makon metomi rohisan dia na salah, betonya na tujuh. No. Iya ni na salah ko nisang itu, yun apa? Nabaca salah. Iya kung makumitong ito nisang ide. Inatuampoy pagkasajaran ng uruto kay Halil Bangkalan. Lipang malay masampajan na iruto matoy manchajima. Ura ni manchajima milodon ni. Nasalawa aga nabaca. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun wa ala ali Sayyidina Muhammadun. Maka di uruto salah itu. Muhammadin. Tanya Muhammadun. Asaman rasa na ito na. 35 atau kuliah itu baca. Aga na gunana na sa tigaga. Yung mga ka na Muhammadun. At ay salah. Sige di na gunana sa tigaga. Tuli na ulan Allahumma salli na na maka do ditimu na tuliya maniro asaman rasa to nga ngai ma dini guru tamalopi na pudang bay na nga jolo kartasa ni ka suri pakiro na mukira nga kika jero salawa tuju mage na cia tuju bati ku baca ye maka na ma dini jero pakira sa lemoka malalang no kuya si natasi ilalum ada fi guru te bakile pang jolo kira nga kasi aro na kika salawa tuju ilingi guru tambi na soy tomatoy di na lopi malalam di na lagu Angkat parupai paling pernah sejauh. Aku dah nasa melomo ka Pak Guru ko tapi Pak Guru tok ta. Pak pasilolongan ni yolo. Pak iko dia mulabu. Iya maloti ka. Pak iyo no to labu-labu iya. Pak Guru ka aga mo baca na dia mulabu na ko Pak Guru na salawa. Nasa iya ako meron na baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin no na dia labu. Pakai na di teman ko mo kadi ya mana tu pakai rewa aja mo tolay. Nah jadi na tunasannya pakai niya tu. Iya. Jadi kadangkala lapas itu tidak benar, tapi karena kedekatan hamba yang membaca Allah memaafkan. Karena dia tidak tahu, yo ko ini nape talunga suma guru tadu, pasalamanan, salah, alhamdulillah. Ya mau nak kalau bos, pelan-pelan mau, begitu. Ini penting dalam agama. Nah, sebab kadangkala orang ini menyusahkan. Iya Pak, malumok dia gala. Mana bisa lagi makor, udah sahabat Nah saya ini kata masalah, tapi dia paulis, salah ya minumnya makanya bisa tamat. Kamu kok Pak Jamuti itu nak ada presiden dan mau magampi masalah ya sampajak kok apa ya nama kan ya sampajak mulak data cik dimu itu ya ni kok dia mau sampajak tu dia kan dewa iko kok Pak Boto iko dia boleh pakai botoran ya sampajak kok yang boleh botol dewa sampajak sih kok enggak kisahnya tu Pak enggak tahu tak masalah nasa ni kata masalah tapi pana kaya pelola nasa tamano nasa dia boleh selai minawai nasa taruh ni kamu ni juga salam tapi kunci nang tak ada nasa iya natamu betul bako bako napakama napamasampaya kinro kok nasaway kampamo tu pala nasimoro nasiya mo najaman di zaman na sisan ng kabola ni Andre kibulo tau sogi makay gagagana ninaw ni nadati subo ko wala tau sogi niya pa may gagagana nama kuramana ni naparikaro gagagana na tama subo tarpas bag patami subo patapaningan na si surak bako tamo bago kubulan tau sogi ngotok mana ni sa nabola loma jinne apa nasa mo yung pura niro kama niya le naman ay suro manchagima manawa-nawa din na papayaro po na bola nasa ni malaika nasa malaika na turut tagaban nyo ko bola sa malaika na niya di o pagkapuna na bola hindi na nasa ito rin na suro nila yun nasa malaika na ko bola mapasampaja malaika suro na yun nakada aja na niya ima nasa de mayo kinasa hindi na mayo makadali way pahal naman na nasa nga malaika haga na ubacha manchagima Pura ni mancaji maro, pura ni makbera salam nakadani puna na bola, we talamanang ya pasti dah kayak talamanang ini talaman, nasa we barakat nak bangi, itu jadi gara-gara iya lo napanja, nasa we itu nama kanja mo sampajang makanja bangi makanja kamay, ang kapapidalit halal analingin kung halat-alatannya dia na isapa nalingi, napapisaw, yan magampang muti sang hidayah pak, ang kalalaw tantara general pura sirunto nasa paustas. Mak datu pacara maika dia nang kau maingat tahu bebek mana cara maika umaingat aku pikir yes tahu bebek mana nasa Pak Ustaz pokoro nasa poskoy ya kona tu sampaja nasa tulima kandang si banggota na tahu bebek ni nasa korosi wali na poskoy nasa tulima lalo koko tu sampajan ina iya na lalo sinasa na patusi cologas na nasa nararlangi pala liman na panapapira na tulima jalo lomon rin na patuli katak dire mako na panajalo masigi tulima kadama nasa naga di rumah nana talungas mo nasa tulima lodi sumakoro lautan ay nasa meron na kadaga di nasa rosibam mo nang katulima ko aga maknane ro nasa o nakodangi makade pa jay makandangi
Lai tuno tetap ko surimon ri mapala liman. Lai tuno napa ya pinalino tuno kay ko surimon ri mo di mo pipalana. Law masampaja masampaja gara-gara yan. So ya to nga pataw paja ko ya entaw bebe na cara may kande mo pumay. Gara-gara yan na may na. Ya ano tanagamuti ya sa hidaya pa. Ano tanagamo? To na ito ampay ko madawa ki maga jamo takariya mo na tumadawa na may ay taupusan na ito. Namit talagi din ulit pasalam niya mo rin. Manas sa nabi mo gisan palagi di. Jadi aja apa tujuan ta paringan lagi bawang. Cara may ito ampay makaraka agaw susay ko gamay. Aga maragi haji ay dito aja na tendre makakuriga dita aja na. Patala sa inulut ka to pangka haji mako ka umrah mako ka cicil to. Aja na. Maji nang kami lu cicil umrah na maka itu gampang umrah we. Wiki kalau nga apalang umrah. Kalayani bawa nilakay tawa pakanjaki layanan na lolong itu apalah haji dan umrah satu kali. Na maka gampang makanya dia rone tapagaringan lagi bay neta kabi mak nekila umrah. Aja. Makan repalan na to. Masa paja sunat duha don rakan di waktu pagi makan di tadi musel melo sel apalah umrah ko sulimon cicang. Itu sama paja sunat duha. Patan raka sampai sunat yolo nasara itu satu kali ibadah umrah. Ang kalalo tu pak nabi tamaka dalau umrah si bawa ya katalu tamma sempurna kega solat sunat Isra. Urang masam paja subuh, tomun ro masigi masyepi mubapi dapi waktu Isra sampai sunat ki don rakan. Pada tu apalana kalau ki umrah si nabi ta katalu. Maka nabi ta tamma suku umrah nasi bawa ya. Ina to na nakada to mate yolo aja na ya kukusa aja mo rewa pala masigi. Betul nga ya ko de pa mo itay tanay aga mo salay masigi apa yanan kataw masyep pinasalay masigi ko suboy itay ya ko pakalinon na din na sila da muros ito na salasay ya ko meki malomo turus linota masyep pinasalay masigi ya ko mapatamo pinasalay di na may salasay ito jam-jam ang kagagayo sa tulitak pangala pa kami to pa mangulo sa liwa mi man sandalan kama pitay na lupa tama na pangulo sa liwa mi man sandalan na nasa wasalora pa manay ko matulari tao pa kundrun na ito ay aja makanya guru pakai aja dorama na modal itu dale na aja mulalung apa pede mulalung itu pede mabelay yan na to nang kabaca-baca na tomatay yuro Abu Bakar tatun dulu ku Ali dia atau ku Usman dia bio ku Umar dari Monrik salipuri Nur Muhammad baraka do ala ku pa ko pakai ni itu Abu Bakar pajok kay lampu Ali agamay mo rusuk macho mo to Usman warang paralino sandre ko pawaran yan nga jam soro yan na to Nur Muhammad makito i alampu ko agamay mo rusuk itu ampai agama itu urus nama cuma tu lino ia nama kaya sampai jatuh pak makaya insyaallah macu lino ia niko lino itu urus tak itu agama tak deh pak aku jamaah kada pura pijama kuasa sampai jadi gapuran pada makunde nak kada selesai pijama kuasa sampai jadi tak sampai aja memang bisa pani memang nasu masa sari mana kusa sani simana nasu tu pure mana nasu yang pelinan bisa pani 50 sesa 50 sesa ni sirap pide kapurana dega ia tak kada pura pijama ku dia pura dega selesai na tanay di selesai kami dega jadi rone makoto aja masih pita lo galungi oke masih pita lo pasaya balu ke mau jadi lalu lada gak pak lagi ko lino jadi lalu malah beda na palalu lino si bapak sapa lino ko pita ba di palalu mano si bapak sapa mano ya ko palalu mano pa mo pala basina soke o jadi nasa dabakan persoalan nasa lailalo sandala na tulari nasa matug torewa mari tapi palimatan da di mano nanti kana poso coba nih gare kong kamani ya lengi bandi na pairawa na tamara pangit na manyami dikam Mako mati itu situ kan lino ya pak nalalo cilengan ngelingi benih dosa bu benih itu sumbang nama lo modal apa maka dia ko ngalat ala ale ngaci di wali ko 10 dia itu situ na may panorang ko dia kata kibo orang ilalang pa itu malaikat ya panilaw do ngi kongka ya ko lalo mi cilengan ngi soro de nilo do malaikat ya to ko tapalit pang tadi sari tapamilaw do malaikat pa itu malaikat makhluk terhormat dia tu ampai lak diremui dosa bu so daripada si ratu sabu cicam ulang apa istirahat itu malaikat iya makiro na padongan na mibutukan ay dosa mo siya so ina tra kada bita amala kami na napuji po ng alatala iya man nanungangi wa ingkal na mo chede kanya to kan ang po to nasa iya daripada so sirato sa busulang ay chicha ni nilaw na malaikat ko ba di na nilaw do yo po ko so nilaw do apalay ko to sampay ja masula sikit na mo si sa kumi kaya malaikat na dudumi to nga ini makiro usaha kami tas sama to na malaikat pa madari kay mato. Dalam beberapa hadis itu mengatakan dia mengeluh kepada Allah. Dia pernah selesai ucapan ng kasyamalaan. Dia pernah selesai ucapan ng kasyamalaan. Puro masyata. Kata puro malaikat. Iya makiro pak jadi aja tuh tanong aso bagi dosa berupiah. Pak makapo tuh tahu. Ya ko maraja-raja ini. Maraja-raja tuh dale. 10 sabwe maraja. Si ratu sabwe maka tuh. Paano mo tuh malaikat mo pa dulu to kada gaji milo yaling ya tawin na di kana berin.
Makiro, manjabil hasanati falahu asyru amsalihha. Kumuling ngaji dia boleh ke 10. Makiro. Ya sumbang. Oto tangki lagi papaluran minyak itu mana sa 50 sa buli tidak solar na lura. Mana kacapura solar? Lepa Pertamina di seri tangki na oto na solar mo lura 50 sa buli. Nggih. Nang kami yatu capuri solar mo 500 sa buli na kay. Nasa made gaga salah polo tangki lo polo masinano to. Jadi akibat orang salang polo ko dali kalau kun mapusok ko langi inano. Ay ko dosa mo salah bicu. Ya ko sa pulo sa buhay, pipa na niya, ko si rato sa buo, pipalupo na niya to. Ay, maja takar maja pamalu, pura si, pagaldi pura si raji-raji, makuto-kuto si, na Diyos sa bubi tabi, di buru to pa, makong ka, salah na kape-kape, din na lagi, weh. No, mako mati itu. Sumbang, tapi ya tu dia, Pak, ya tu ampai su, Gus Dur, natolay gambar na dia, waktu naman ki presiden, di siratu sabu gambar na Soekarno, mah, songkok, mak jasa. Kita negara di sini itu nama songkok mak jasa Soekarno. Di sisa gue dia nama baju mak bangku. Bati murah. Agama nana, ya kome kalau masih gi alai di mas songkok isi mak jasa Ya kome kalau darah di mak bangku yang mau bawa. Yo di si balikan nih. Ya ketemu lo masih gi di bangku ya lah. Ayan tu sampai pada si ratu si badi sisa gue pura mak pakai walada. Si runtuh mereka pada cerita aku pabare masuk si leser si sana si runtuh maka dia disiratu la haula wala quwata illa billah kinro pole di sisa bu naburu mana di perdem weh ni kita menyanasa ngidi modele tama kamu pikanja itu 5 langi mo pi nasi bamu biasa pajajo ko pabare maga manyati ko le mo nabunya bawang mana mari di mana di gitu dile mo maka di sisa bu mako memang jadi kasih ya pak dia keliak ko jo kemana maka dia disirati usap aku kok kantor na Pak Camat dia runtuh kok sapa aku kok kantor na Pak Bupati dia tuh kok gagak kok Pak Balu tuh dia turun tuh kok maka dia disisa bo dia betul kagak tuh kok matu siapa Balu lara emondro Pak Balu onni kok matu pe mari di mana nelele ku ada disisa lah silanda nya aku mi aku tuh maka dia disisa bo tapi angkat on ro disiratu dia nang runtuh kok nasa kilo rasa kecilengan na masih maka dari istilah itu enak oh iya angka maknya itu menerima to idat tetapi suruh nggak terima sama punya idat jadi makanya saya wasiatkan puneki macuri sifat nabita yang pertama kalau mau yang ibadat taruh katamu mudahkan aja kesusah itu ya pun kagak masuk sahabat bicara nama gampang ya supaya nalumui yang urusan apa Allah Taala yang kedua usahakan nih pakai siwet sampai jatuh apa kanjat kemudian yang ketiga abas sakit negatif masih sedekah ya kalau dia tak sedekah cawa-cawa batu nih ha ini tu nak kena ditawasu muka pi ahi kalau kasadakah ni cawa-cawa cak dia rulo pada taruh kata pasidakah dia nak kena impak makan pasidakah dan tu kata kada basa panak na yan makan mana mabasa di cawa pala digageling tu ampai aja tu masa musuk masuk lepa apa ting tahu maka kumru ya jadi mau bawa cawa-cawa kong kata jatuh situ cawa-cawa jadi di maka itu panuna kemudian Rasulullah sebenarnya ia tu ampai nabi tas itu ngana tu sampajang atau ngalipu haroko min sujud dal tu dah maka dia okina Ahmad jadi itu tahu mas sampajangnya nalai tu nurna nabita yaitu ulun mim arwah hati ulun mim aja dal maka dia Muhammad ya tu nak ada Muhammad mas sampajang Ahmad sampajang ya tu watak kali pak unsur na tanah api angin wae yaitu api tatong yaitu angin rokok yaitu wae sujud tanah tudang Ahmad matu ya jadi itu nasi lapasan dia menemuku ini jadi itu dapat hang itu pak itu nak ada sudah apa sehingga itu sampai masuk ke patan rupa ang kamariding kamacala ang kamabolong ang kamapute ina to nakada suku patan rupa nasaba pulup itu nur na nabita ya matutuwa takale tapi ya kustas jelas kali makoro lete la ko sandro dapat bantu buaya nasoro no tama sa loe ang kaya mo siya apa sandro malay itu ang pega may ko sandro malay bahaya itu bahaya tuh kita ni gare dupa-dupa nah parentangan gamay makin nabita nyalakan dupang kataw mati at patudupa ko apa rumpun na rudupay mawangi yan na ruwangin na papole malaika nasaba na kogi malaika ay mawangi sanroy malay nasa rumpun na palato ito li rumpun na napapira mako ko din natudupa na din do nasa din nalatto ko din natudupa mada rumpun nasa yan na palato rumpun na natuli na pakwa ya kini rumpun na palato aja na tapatudupa motor pixar man na tapajala mo piro na din tagasi tama rumpun na pano may gani malaika din ako ini agama harus dipaham pak yan na sanroy malay masalah ina to ang pinamubit pa ito biasa asal nasa salaman na to asal pa doon naman na to tiga burongko agi dia sabi barongko padahal maka dia barokah salawat suwala al katiri salah maka daki di katiri salah
Al-katiri nindin, maka daki di katiri mandi. Pasol li rabbika wanhar, maka daki di pasok. Begitu. Afwan, maka daki di apang. Maka domi matinuk. Jadi namuya ro asal nabi pe atau pandrita atau malengi mengislamkan nama-nama benda. Islamisasi benda dan tradisi. Yan tu ampay na pakimana niya ro, na tanaliman ng asang, iyo pwede, makadoy nila. Namo tu warra, dan rupa to, barra, si bawarra. Apa iya ko nampurang, makade barra, iya ko menasi, makade warra, dari kata warra, iya ko nampurang, makade barra, dari kata dirul walidain. Makanya ko tau mapabuti, nampuro tu warra ko menri bola, apa makade mamagi-magi, na tumali lo tomaton na, dirul walidain. Wako kami itu. Sebenarnya kehidupan itu luar biasa tuh pada Pak. Ini tuh niya to na mundri de gaga, makibuasa dit masalah salamanan. Namo al-katiri, soalnya makna tumidi katiri salah, nampai po salah meman. Iya, hindi ka rin. Suwalas dari kata solawat. Ya mana tuh Pak? Kemana mana? Cuma ini dia dipakai. Jadi itu penting saya jaga tradisi kita. Aja tasalain makoy mamaulong katalo igato, magi na batalo ka pa di ka majeko. Iya di tayo mo ta pa jo kay lempu eh. Kaga batalo ka majeko di kaga to. Di kaga pa. Ya kung ka batalo ka majeko na labirang itu rojo na pulo, labirang pulo na majeko. Betul nga nataro ko mati ko kumuko lempu eh. Iya. Yumi di lampu tama ko taluro pa lampu kandaw, lampu baci, lampu balibasa. Lampu kandaw, malampu leko, malampu sinagatalo ko pialina na pala, lampu papagi, tawa mo, tawa na pa bagi dua na. Eh kami tay mato, nigi dua na wicang itu lampu kandaw. Lisu, maginang kalisu, bawal lisu, annas sulapa, rukun iman. 5 sulapa, rukun Islam. Itu angka lisu, masulapa 5, rukun Islam, masulapa 6, rukun iman. Ang katulis masalah apa Ustaz eh Abu Bakar, Umar, Usman, Ali. Sifatnya rumala, nega, yo pwede palipantin. Napagato doy. Padahal talo itu kata bisa na uli na salakan na ulaun na. Itu tahu bicara na pangkaukan na tekan. Syariat hakikat ma'rifat. Ang katalo masulang uli na makanja isa. Ang katotalo makanja uli na masulang isa. Talo amporosan. Ang katoto makoto rapa sungko na muloy bida na makanja da sino majasa tapi majakalan na talo amporong na sa nila. Iyo po nito pa, yung anam ito situngan naman, eh siko niro si jasal lang at tanya tau biasa pasal lagi wali. Tau pandrite yolo yang mengislamkan para wali dan bukan waliullah sembarang surya na nabita. Apo na nabita pasal lagi tomato tayo. Makanya itu tomato yolo pandrita na reko bicara na tapi kirite modelit na tania. Iyo po makukuha mega pa modelit na ni pandrita. Iya, mega. Jadi iya tomato yolo pandrita sifat na. Halus bate na mabicara de nang kana belle na nang kagaga pura na bereng itanana de na nalan na pura ni na bereng na mo na pasisilin de gaga sura na de gaga akta na de gaga matray na ina pura na majama ka de wahalalatan na selesai de nang kanalalung iya makokoy ang kasura na nalalum mo pa makiro jadi iya tu tahu riolo bicara na kemudian sifat na nala sifat na nabita mas sifat tahu pandrita pakaian na biasa-biasa Pak Dara, Pak Gali, yung kirita aja kagak. Yung kumakukuha minggu, mas lagu berapa songkok na, tapi madari majakalan na. Iya, tapi dia tuh gak kusok dia kagak. Nah, makanya saya kembali tadi mengatakan, maka dia Rudi tahu pandrita Tariolo mengajarkan agama dengan keniakutan dan lelena. Ya dia tahu maka Yolo mak guru ko tahu pandrita mengaji tudang. Dari makanan ketau macok korelo di bolana bawa kaci mak guru dia nama Tangerang dia nama pakai mik pada ya mak guru pak di sana hakiki mak guru sempajang nak guru gara-gara iya naro nami gak tahu biasa makanya paham nggak kemana gara-gara iya no tapi dia nang kan untuk masih sekolah deh kami bola-bola darah elau itu mengajar ilmu hakikat. Jadi dia nampak, yo ko makokoy nampak mana, tapi tak dengi hakikatnya. Itu yang banyak. Ia matandre pak disalah herangi, tapi tak dengi pak disah hakiki. Saya sering mengatakan, ia tahu matau dia lokong kenapa usi betul. Ia makokoy kata lu nipau dia namanya betul. Iya, sama koli-koli dia namanya jadi. Kenapa? Nasabah memang ia tuh tahu macabe okupo Allah Taala ya lepak di sana. Namanya ilmu laduni, min ladunna ilma. Ang kapak di sana pulo ko Allah Taala. Nakpani tahu pandrita yolo mapak guru dia nang karo makada iya hadesa malam hadesa de. Istilah na pake makadani temali. Nah, yan ang istilah pa rin malam dia nak kada kapire, dia nak kada bid'ah. Pak ko bid'ah naraka capat.
Tapi maka day pemali. Sangi pemali, de na wat ging ang kajana ko mo pigaw. Ino sa pemali. De na wat ging. Wat di jadi larangan agama, wat di jadi larangan adat, wat di jadi larangan hikmah, wat di jadi makruh, wat di jadi haram. Gitu ang pemali matingkat-tingkat to. Ang kato pemali na sa bapak disal namin. De na wat dengan anak makatani kaluku cak di kaluku, aja mau culik, mali pemali. Malah sa indok mo nga to. Padahal de, iya di kolay pulo cak di kaluku, natapay matu kaluku rakok. Nama kira. Tinawa ditudang yang kanguluang kempangan ni matu. Padahal yang kanguluang na tayo lo kaci nala, pabuku ang kanguluang, ya ko kaci inak kanyarang inapay loko na sope, tak baratang na din na cucu jay. Jadi cara na matamparan untuk supaya pendidikan. Ya ko manasi tawe din awat dingi pape oringnya. Kamatunan kamu melo manre na digaga. Cucu ni apa orin na tayo sa orit tanah. Saja dia tidak ada ikut dua. Cocok dengan orang Malaysia tetapi nama palu-palu itu narepak. Jadi caranya mendidik begitu. Nah, jadi ilmunya dia dapat dimakun raya mak kita tutup dango pak demi. Pak ya dia tahu dulu dia ngau mata tu mangolok ko batai. Nanya pakai nanti dulu dia sular agak pelik lipa. Kung kamakun raya mak dong ko malipa ko di mata tu mangolok ko batai agak pita setan. Yan na nak ada dia mau bayi ni, dia mau lakai. Itu nak kata tu dah mau kudalang dia nak lakai, maku itu situ kan nak. Pak nak kata lalu nasa kata tu maku rey mapa kasiri-siri. Jadi caranya itu. Yo ko maku kue ya ten itu macu tu aja ibarasa. Untuk berat. Makanya tapi banyak yang lari ke pesan agama. Dia nak di sandre okodo pintu. Hadis ni ya. Pemali masarite kobolana ko wani. Hadis ni ya. Pak nang kata masari ng kubolanan nasari lo saliwa malaikat rahmat akan tinggalkan rumah. Yan ito nakadadenong lima dicengi pak kalinombo gang kapatapulason. Itu ada di kitabnya Imam Sarnudi. Yang kana alilin. Di makiro itu ampay natemana di nawad dia lulu ko di pakewe. Di nawad di gatto pakanya mabani sa liwang pora pak nonro itu jin yan ito nang kata madali mapat di arona na langsung mati. Itu jin pakayan. Napimbal yang mana tuh? Yo pwede makukuha sa liwa man manigat tabot ito jujit at pa masasama ba ni nasa marak mo ito. Padahal itu tidak boleh. Banyak. Dinawad dia lulu ka wajud pakewe, dinawad di majak ka tayo jaka polo isin na. Yan ang kajak kay pakin na jaka polo isin na pak balu din ulit na dicingi pa abalu-balu ka. Ya. Itu semua ada. Jadi ingka na dalilin na yan. Jadi itu ilmunya. Makanya di potamo ko tema ini. Saya ceramah 1 jam. Jadi, iro komelo ki macuri salompe madicin na nabita, akhlak na nabita, akhlakul karimah Rasulullah, cik di mo bawa Pak Ta'ala. Genak nih, biasanya rahmatan lil alamin aga. Ajak tasusaiwi pada tak berupa tau, yang harus bawa si Pak Ta'ala. InsyaAllah. Selamanya. Aja kasus sairi pada tak berupa tahu. Ya tuh. Ya kok iya narosok kuni dia nagaga na pigo polisi mondok ni kantor na matindro. Namo tantare de tora na salay borana ko maniro matindro. Ijasa dia nagakarakara na patto. Iya, kode ko tuloy di patiro aja mususay pada berupa tahu. Ya ko magbali bola pag mususay bali bola. Suami istri aja mususay lakay mo mususay baynem. Ay pajaba ko aja mususay raya mo raya aja mususay pemerintah. Mako ni Pak. Imam aja kasusay makmu, maka lantai bacaan na siya rokok. Apa di itu nanti itu yang kamu lago-lago, padahal kemasan pajak jadi di kulo lago binabaca. Iya. Makmu aja kasusay imam ni, napaitan dua ya nabaca tuh di masin ni. Tuh kan naroko no, aja. Iya. Ang mato aja kasusay anak, dipaksakan sesuai keinginan, padahal ini kemampuan anak. Anak aja kasusay tomato tak, sila ada mongkosoki kita piyak kalagi-lagi. Apa gitu? Lakai aja tersusai bayi ini, tak suruh macam ni, dapur kasur sumur macam ni, jangan ada gagal zaman tu dia cek itu, pada itu penilik di balanca, pada macam ni kami Andre. Ya, bayi ini aja tersusai lakai, tak makap dia digampang. Apa gitu? Ya kau yang narupa ama kampung ni, Pak Desa aja tersusai rakyat, maloli masih ngap pajak. Rakyat aja tersusai Pak Desa, kata lu ni maloli masih ngap pajak, tu limon rofi boleh nanti lu makan cukup. Padahal tu 550 satu bulan-bulan, ini kan begitu. Kung kaagaga urus ito, ya kuwan din isa sa sona. Rakyat kung kaagaga urus ay tuloy masusah. Begitu saja, Pak. Ustaz saja masusah jamaah mo macara macam mapadinuto na tayo tulis sila men rek macara mamopi. Iya. Jamaah dia susah ustaz. Napay sa pulman ni macara mo tulis ngari ni jang.
Maka itu. Panitia masigi aja tak selesai jamaah. Jamaah aja selesai panitia masigi. Oh itu Pak. Yan na yun natin yung life pa Joka insyaAllah. Ama kampungnya. Pada ka susah. Mabali bola kit nendre manu na bali bola ta ko bola ta kita mencari. Maka da jamba ko ada ini aja tak bisa teh. Manu ya ada taban tak bisa. Iya. Ada na to masuk satu. Kang hindi punna. Maka ni to Pak. Omar radio ki aja nali wasada na radio tak lo ko bola na tahu. Ito melo matin roso tate sidi. As-salatu tate 10 tate talu demo pernah pada marado pada hawas putinro. Ini bengkel aja tuh di mates motor tengah sholat tuh tengah bani aja tuh selesai. Ya kau tuh limulit penyamangi padang moro patau bukara nilala bukara ni dece tahu itu di pakanjaki ni nawana agak janji dan dita yang di langit memberikan kemudahan. Nah gitu. Jadi jangan kata lomu yang padang naruh patau kolino, buang Allah Taala si malaikat nan lomu yang dimatu ke selumun. Nah gitu. Makanya maka dia dita ya kau meko tambah suruh ke masagin lalang ni mola. Pada kalau kau mapasa na dia na sopasa. Niki kata masuk ke dia tantri, dia tak tajam. Iki pintu na suruh maka dia neka lalu ke ini meni bawah. Pintu na suruh tak buka mana? Kenapa dia mau antri? Dia mau tajam, mapasi taru di bawah. Ia na tak buka na lalang ni mataru ni nampai antri tay saliwa mataru ki di tama. Talu mina surong ni nabita. Wala ide cita mapija elokoriko. Masih kita abas ako. Yung pwede ko masih kita nasa tasya kaparana para na chow. Sisinde mo ato agin na yolo. Tadi kali. Ilaw daw ang kataw tulik paujaki, ataw decing ako pada tarupa tao, maka daw itaw kanya to kasi. Maka naman na paujako, maka dade, salah pa rin kalinga mo to. Poko na yan ang kanagata, tuto ni kisah niya maka na numajaya, aja na tapaun. Poko kisah niya maka na ismajako, ya ko ya ipapa maja, mako ni. Tuto ina sa makulok, ita na ipanca, ya to tanay pa, poko pito tanay ilang maagagay na tade baw na. Ya ko ito ni tata mabaw, irako ni tata imabaw, patamo ko ay tata imabaw. Tapi ko kita na langsung tade. Sifat na tanay tapake, tapatak di mana ni jay kong kalato kiri. Makiro. Jadi wala ide cito mapija lo kori. Yang kedua, oto ko makasilir waktu na mana tinro na tawi. Asam paja ko waktu dia nagatau kita ko. Pakan jati suju ko dulu na ko kalata. Yang ketiga, wajaran indran na tau makinran aja mo podan. Bali bolata macicil motor ini palit pa. Tule mo. Oh, antar ini mangi. Antar ini mangi ta masuluh ka kumaki. Iyo jalan pintas ya. Namun ya nyoro tala aja na tumabela maguro makon da. Makanya itu ko gamay paangka. Iya ko tomelo macawi o po ngalatala sampajang. Buncina suruga sampajang. Tapi na rekomelo ki makanja o pada tarubatau pasidaka. Makito. Iya nang kataw pa namo mga jasi pa na kumabasay tuli makadato te taw kanja. Kita ngare chale. May pasipamilihan na pamu baba bola kasi ina tuli makadate makanja. Padahal patataw tuli natutu ka channel to na ko lalo. Ya to mi makoy. Iya. Kanang kataw ni jasi pa na katiliwa basana pasti yan ito. Iya na to ampe makadekomeko makanja rante-rante na te ang basamawan no. Tapi ya komeko buka pintu na suruga, meron ko mencari ko pangalatala sampajang. Apa dia gagal ibadah Pak? Maka si yang mana landro alere kecuali sampajang. Iya puasa, ini menonton. Ini menonton televisi atau nggak puasa? Angka ketahu mas sampajang menonton televisi dia gagal. Dia nggak sampajang itu menonton televisi. Iya puasa, wading iya mahaji, wading mahape. Tapi sampajangnya dia cocok. Totalitas, dia wading padua. Sampai yang metong itu pada gagal pada betul mana ya kok makam jasa kaitnya wadi apa lawan. Makanya satu-satunya ibadah yang dijemput langsung Nabi ya Rasul limon deh. Nah pada dia damping ke mereka. Apa mereka Jibril itu angka bilang kita tujuh. Maliwan Nabi telah Sidratil Muntaha untuk tadi masa pajangnya dia mulai mendrek Jibril. Hancur kak pemerintah. Maka rugi Nabi tadi itu gak damping. Ya itu sampai yang ibadah nafsi dia itu na cocok ya haji wadi mu suruh tahu. Ya kong kadita na dia mulai mendrek haji kayak sabadal haji. Tahu pa haji kan. Puasa makoto den dulu wajah di sesi warang para angka ya sepi dia atau mati na dia na selesai anak tawa di makuasa ni namanya kabak puasa ya sakai dia palawang kada wajaran wadi tona tawajaran wadi tapi sampajang dia na cocok kini wadi nya palawang maka kanja pada dia babai dia maka ada sampajang loro kadua me kaya lo galungi patuju mo cicak wadi dia na cocok dia ngalaran dia tu sampai maka ibadah yang tidak boleh ditinggalkan memang cuma sholat.
Ya ko haji de mo jam ito mampu ini membisu ko dia tak mampu aja na tender. Ikunci na ko caki na kana ko wajib haji aja tasogi. Maka itu. Enggak. Maka gampang Pak, ko caki na kana ko wajib haji aja tasogi. Dia ada tasogi dia nak kewajiban. Maka dalam pero sampajan angka mato apa dia itu nak kewajiban sampaja tahu jangan toki. Maka itu. Kehidupan nama gitu Pak. Jadi tanggung jawab tak kutuki engka kewajiban. Nabi tak ipaturo mo po Allah Ta'ala, iya naroon na surong. Iya ko ampena Nabi ta sampai ampena Nabi ta orangnya natita, aga na perintah orangnya. Pasidak ka, aga na perintah orangnya. Ampe madece, aga na perintah orangnya. Sampajang, labiat kasi rato na surong akini salawatu saka. Paperintah na orang iya naroon. Akidah, iya naroon perintah na akhlak na Nabi ta sampajang. Akhlak na sabita orang. Jadi ko orangnya na tabuka, kita petunjuk na orang insyaallah. Salama ni. Namun dia talamanang yang pada itu kata suku itu sampai talo igatung apa dia kata lo tu suku gimpe mana itu simbol manusia dia itu kata suku pak angkat tahu rapa suku nama lo tidak ada raja lomak dari jamak tapi dia beli bolananya masih cocok enggak angkat tahu dia nang tadi untuk komasi tapi kok bahasa ke pemasumbang tahu tapang ke bantuan nah milawi sumbang atau tapang kena dari kata tahu raja lomak dari jamak desi senang kena sumbang maka sikit iya dia kata tahu tuh pak angkat tahu mak dia kata suku maka ustaz kapan namun ustaz gimpe tuh Nabi itu tahu pasuku pada angka kesalahan tapi langsung ditegur. Akbasa wa tawalla ayyahu lama. Itu kan teguran Nabi. Ketika Pak Yaro Nabi tadi itu apa? Ini ya ko ini kung kata to gili mako ko Nabi tadi itu na gili si maputar lo watakale itu sampai ditegur. Padahal taubutan. Umi maktum kan taubutan. Na umi maktum mo kilo Nabi bicara si bawah ku tanah nang kapabuka Yahudi pole. Yaro Nabi giling lakor pabuka Yahudi pada taubutan na din itu. Tanpa turun ayat ini hamba sawatawala. Mari batina agama maka dan begitu. Nah itu aku tapi deh jaga perasaannya. Jadi itu nabi tak kau giling dia nak giling dulu nama aku deh. Selalu watakali mengolok korok. Ini itu yopo ini ha. Mengolok yolo ni makot titi. Wah, nah itu mana? Apalagi makun rai ya Pak makan nama lima loban rai ngai deh. Makun deh. Pak itu kelebihan nama makun rai. Namun mak kita yolo makon kita tuh korban rai. Tuh sampai makun raya magalak cile. Nama gitu. Jadi makanya komelo ki macuri salompe madecina nabita mapamulakin roki. Maka da pemimpin pasukan. Nabita na tahu pimpin pasukan nilaw sa harap padahal simpa bicara langsung si malaikat. Tapi nilaw mo pasaran mo po. Anak guru na. Mega po tridi na pemimpin na sa hidi. Jagwa na iko. Ini na bahaya maka. Itu pemimpin itu harus meminta saran. Magay, nasa angka agak di mo lengitay, maga na heba na mitiso pa. Tapi pati mo papalati, padahal iro palati na kumipas si Jagoro sa mitiso, chicha nila yaman na marana. No, matiso Jago matinyo. Tapi pati palati, padahal palati na kanya patinyo. Ini palati na menyewa si Jagoro ay chicha nila tatay ulo na labat ni. Tapi kenapa mitiso bisa hebat? Karena ada yang dia tidak lihat, orang inilah yang memberitahu. Hanya kita butuh penasehat. Ada siya bang kalinga bicara ko nasa ayong pangyayari ka ayun ang kataw mako to malasan niya na ba iya bahaya na to ko ustas na siya bang kalinga saran do bahaya lada ko taw mapa guri na siya bang kalinga bicara bahaya yan na mega makukuha antentong niya perlu ki mapaparingaran aya ito matoy bang kalinga saran tapi cara ko taw matoy iyo bicara aja ko na kada usal ya tuh deh macam itu nasa macam toko ha napai cek dek pak jimuan deh nah itu deh tapi itu makanya cara menasihati angka apo na nabita anak na sayyidina Ali karamallahu wajhah pak itu sanna sahabat na nabita pak Abu Bakar Umar Utsman Ali angka tu galar-galar nah Abu Bakar makadaki as-siddiq tahu mapatungan ni magina kada mapatungan ngapa alena matapari nabita waktu na bicara Israel maka da pole ka maka malaw lisu ya mato wanye ujo ko ya mato subu urewa ya ko taw de panasat de ka to kapau-pau na na siula ya lala ginali ko dapi na diga ala wastiro pipijaranan ng kapole makiro ina ro na diga to matapa ida Abu Bakar hiyo nasan na mo ya si na payaro na pau ko na dita lawat parito yan ang tinigalar asidik ito si Umar dipanggil dengan sebutan Al-Faruq dari kata Furqan magi na sa banis sa palay sa kigahalala kigaharam ya Umar ya konanri agagay na di bismillah ko igiri ta panaluah si salami matiwat tanan haram napay tamo ko tigaro na naluan agagayan rin na din na puray wajan sa
Itu ya sampai baki tanga Kak Mandri kubuting. Pak Madari itu kubuting maka dabami Pak Indo agak sana Pak Bepai kolai malat catak mujolo. Maka di itu sampai baki tanga Kak Mandri aku kubuting. Apa iya nak kada mau catak mujolo, dia nak halal aku jual beli. Kecuali podang ni maka datang lagi itu cara aku tanggal akhirat lu aja kok Indra na sener. Ini kok maka ada catak mujolo tanya Indra. Yan ito ang pay bakita nga kaya man ko kubuting makir. Pa yan ni Mega nasa tsaka mo idolo. Yan ito ang pay kukura di Makoro ay malalupa solo di. Yung nakita na baru yan di si Baklope baru tsaka mana masan na. Haji ado 50 sa buna sila way yung na ya haji si Rato sa busulong rato nabuting anak na 50 binabawangan. Kaya ni barangka. Dito na ako kusupin kung kumiro pa po na. Kumiro pa din. Pagka tumakoko kita baru sana kita pas solo. Di ko mapabuti ini di matoje masisa di mato sesalita magi to mala sarapo makay suli. Na jadi mato ko lang ni babiala nang kamo to bola tama kalong. Malam yung takar 20 na juta cicing-cicingari. Napasa ka nga ba ni Jagile sa tay si kusubon. Manre tawi dito ng kanita ito lichupo ni Manre daga to Manre kaya nakadiri-diri mako. Siya gayaro, arwa na juta, ya kanya tatarongan ni di anak tayo, pupure buti na paki mamodala, si taw ni makareso na wadi madiche, si wan ni di isuragi arwa na juta, gara-gara gensi. Tanaw na may gari, na makunday na mali, makunday na itong may galasan na makukuha. Kunday may galasan. Paitiya makadaka ay mapata sila. Pag makadai di makunday ya sukuruki na repupuraki malapay na mo gimpela kita sukuruki ang kana to daripada degan sukuruki makaramano di alakay ko aja mo makaramano pakanja kibawan ni bobona na mainga yan na makanja mo bobona to arwani lima deche yan ito na pachecher kung kamasala makabi din nila lima deche kilo galing gali ang kanya to detaling makito yan na makanja mo service na insyaallah dega susah ini minondroy makon itu aja kayak gitu lagi perbandingan mako kok 1:8 nang karone pura mabay ni ciding katupito anak darah di katawan itu bahaya dia 3 jandai deh itu anak darah dia itu na bahaya lah itu jandai bahaya lah apalagi kena yasam hati tama menimba ko kamala na mapatulang pun apa patatutong ka na napasang HP na baju ponco masuk ra ponco na pagoya cuti ini di man pakai kilo pada ula-ula iya agak sana tito awe tika iya bahaya terjaga Pak itu biasa sandalan ini na tahu pulauan ini na tahu ya makoko na molak ini na tahu may pangalak itu makoko iya keadaan itu keadaan ini tidak ada batasan. Nabuka mo HP tahu yang masalah. Iya. Itu gaga Pak. Nah, iya to na makukuha pa na naman ang ilala di gaga. Iya pa makadai iya ko malata man ni reno nga patama isuro ga magilan. Inatan niya syafaat na nabita. Di ga. Yan ang pay amawluki. Ang kami pertanggung jawab kamato ko sulumon di kanapura ka maryo na sa baje diyan mo. Iya. Abu Lahab lagi Pak, manasa tamaranata. Abu Lahab iya. Itu natakbat yada abiran. Manasa au silaka au tamaranata. Gara-gara Mario ni betul na jaji na dita tanya to pasalang. Ario na Mario na sabah jaji. Jaji na dita jaji we rio paga. Ipodang ko pembantu na makada. We jaji na murid kanja paga. Kalolo anak-anak arwani gertak paga. Liwa rio na bebas ka udan. Gara-gara iya ro ampai setiap hari Senin Abu Lahab diringankan siksaan. Neraka. Mana setanya selang, apalagi di selang. Maka apa kita tahu nasa maulid bid'ah, tamaranaka, sama nali nama punai neraka. Iya. Ya saya sering istilahnya mereka apa diulumi deh Pak, pendapat makiti. Kemarin saya dapat kitab, buku 50 kesalahan dalam sholat. Wih, aja nang kena 10 kita lurukun na sampajangin na 50 kesalahan. Kira ko deh mana? Iya, rukun na sampajangin 10 taluni, mana ke 50 kesalahan? Baca namun ya lo kuremat dari selamat jamaah salah tuh dah katanya ada sampajang itu ya sampajang mapa mulai kata bere lah tuh bere salah pun bere salah tanya ada sampajang
Maka dapur mambire salah nasa na 10 rupiah na di na runti desa na marajewa angka desa na 10 rupiah ko to kurang masampajak iya minate minabita na repong kakasi mandaki kulindro aja nilagga pak manjadi sakdi itu kesurimon ya tapi aja tuh si taruh kesi pade nabita marepa mas sampaja mas sandala naludong sandala na apa na ciking yung kisi na sandala na mas sampaja aja tak curi dia rupa iya masih na nabita kasi ni pagate hele na deka karpe na tacuro bon gare pake ya rumah sandala ni gare tamata na nalalupa sering panitia yang masuk mati jadi tuh hadis aja itu tuh nawa ditapay mamaluto kung kahalo mako di nabita man re talu jari na pake cucuk ni apa karo masih bawa roti nandre coba ni gare man re buburu na talu jari karena di galat tuh kesumpatan na capu na makiro di nawa ditapa langsung itu mama karo maki di tapi kung katong man re talu jari cucuk sa buburu may man re na talu jari di mo mas na reweg makiro nadita makadadi na waji sampai jumay ko busilok poy cucu ni apa pangata na pala pagkadok ka Roma yan ang busilok po nakasilaboy nga natawi ko suyuin hindi masigita na matakanya ang katupat at mamoto jasuya hindi na berlaku yaw karena keadaan di na wadi makunray ninyo hindi na lakay na di na wadi makunray malang hindi alay na kukuray min laudi makatalinga dito sa plusa kung kabalibalik ka ng katukurukan sulara bawang nilakay pero sulara alay na pumalingi aja na di malam leta apa di sana kita makre makunre ko di 10 sabun ilaw na di 50 sabun na runto di gasa sunna yan aysa makito jadi kemana mau tuh petunjuk na pak petunjuk na kehidupan rumah tangga sudah diatur yan itu ampai Nabi Isa pak lay palingati kelahiran na dengan Natal tapi yang Nabi Isa dia na suku akacurangnya pak atau dia kabainin karena bisa dikabinin. Itu kuni cara ya curi kumende kabinin bagaimana dalam keluarga. Na nabita na nabi asyaraba ini. Sira apa siyong matarwe mako ini to ampen kata makadapa. Tapi dia suruh ki makadawa bay ki apa de. Pangkato gitu ya napa kita parki rumah pa bala kuminan nisa imasna wa sulasa wa ruba. Fa in hittum alla ta'dilu fawahida. Iya ya menurut ulama patafsir sa bagian angka makadatan niya parenta tambay isbay ini. Tanya ayak matang baba ini, ayak makurang ni. Apa iya ra? Dia sangka tu kalau pulau ba ini nasi kita. Nasambara ba na pugay ni. Ia na mangingin na sa ginasalay bawang turunlah ayat ini untuk membatasi. Makanya itu ayat langsung pangkihuma to bala kuminan sa imasna langsung dua dia cidi. Langsung dua na ko. Magina dua. Padahal nama kede ya rumah kundre mo pugay ni dua na. Kude mulai dua telu. Ada pa, ayat kude mulai tapi kude mulai dia cidi na. Seandainya ya ini curi pak ya kumak ini tahu langsung dua makundai na paturan apa ayat langsung makan masna. Jadi ya parenta mengurangi istri bukan menambah, tapi ustaznya pakai untuk menambah istri. Nah kira. Jadi itu perintah mengurangi menurut sebagian mutafasir. Tapi ini rasa deh, ini perintah mereka ini ya. Inilah sehingga berbeda. Maka itu pak. Apa yang itu itu makundai pak? Tanya hak pakai ini betul. Iya hak pakai. Kerana hak tamli. Tanya hak milih. Yan ang kamakunray makada kita saling memiliki dega ada dia tuh. Iko niya punay apa iko yali. Namakiro. Namanaway ka. Ya kung kahapin na hindi wajay kang hindi mali. Ya kung kulit wajay ni kapuna kang hindi. Tapi napunay ki kahapin eh. De. Yan na to ampay ni makunray na mo kasira to makadaw talak ko de mulai berlaku talak eh. Namo malalo-lalo, utalak ko din na ako. Nayaro ni namo chicha ni na berlaku to nasaba alin namin matupon na. Makiro. Iya ni nawad ditatak patalay na rekologi pengadilan agama, lay wakil katomi pengadilan agama ni patatak. Hindi. Makito jadi aja, makanya perempuan itu dimiliki tapi perempuan tidak memiliki. Pero di ko makadesali memiliki sa lalaki ya to. Ina to ko makadimantasati aja lalo na milo permiso ko may kumabay ni. Apa na ganyan to? Okay. Makiro tapi aja kacuri deh. Ito na kakamama din pa. Masuk na yero agama ka makanan ako tamli. Makiro pa. Ida paham? Ina to ampay analoginya begini. May kamali HP. Ako tanay siya galing na. Kada 4 juta. Wajar. Makunday ka makro di hitbah. Siya maharna sa perangkat alat sholat. Di balancana si 100 juta. Wajar. Ya punay.
Tapi kung may mali HP baru, wadi ka. Wadi. Makiro. Iko pura ni mali HP, pura ni wajah itaruh dah. May mali HP baru, sa pasiki. Begitu analoginya. Jadi itu apa makarani hakku tamli. Tapi hindi arwani, tinggal rani amanah itu istri. Amanah. Ya kung masalah-salah itu tigan rusuh. Itu ampai ko dena sampaja makun raye, na denang kenapa ngajala kay tatak kijam mumparoni. Tapi ya kalau kay dena sampajang itu makun raye dena ya kutanam atau kutana sabab memang bukan tanggung jawab. Cuma kalau saling mengingatkan itu lebih bagus. Jadi makun raye sabara ko dena sampajala kay tatilodong ya Pak itari matudat tayo. Itu ampai wanita yang berdoa, suami yang bekerja. Itu kan Soeharto orang hebat, tapi mati dena apa aja tahu jago. Ibu Tini. Habibie orang hebat, mati dena Ibu Ainun selesai. Susilo Bambang Yudhoyono orang hebat. Tapi ketika Ibu Ani wafat sampai ini tidak bisa bangkit. Kenapa? Karena yang mustajabah doanya adalah orang yang ada di samping. Ya nama salah jama-jamangnya apa desa lo kebanyakan. Maka itu. Ternyata orang ini pokok nasabah oku itu sebenarnya ruhnya kehidupan ada pada istri. Aku tuh makun itu 5 dari kemana dia laki kumanu ilau doang nih. Memang kira. Nah, itu kuncinya. Jadi kau bayangin tadi nang kanilau doang sabar nih. Sampai kong kagak titip sama istri 3 kali lebih cepat doanya dibanding doa laki-laki. Apalagi kau matampi beda tahu luar biasa Pak, itu malaikat yang menunggu doanya. Maka itu jadi banyak berdoa tersuruh beda tak jadi. Makanya kok tersuruh milau doang tapi aja tak tambah ya. Maka dawane itu PPG itu milau doang ngi padan itu bayi ini aja. Namun cik dini cik dina aja nang galak Pak de namanya tuh cik de itu tuh lepas 7 manang. Iya. Itu sebetulnya usahakan. Pak, makanya kehidupan ini Pak begitu. Kemudian neki macuri nabita. Agan nananya curi kira-kira. Sampajanna ay maraji-raji. Sampaja perlu nama bere jama ya naruh. Bere jama ki. Ya kumeki mali ya sesek na bere jama aga. Dia pernah batai kalau masih. Pak itu kok mapita na kalau masih tahu kutuasan na. Pak Yoli pinapalaw. Mamali makadah. Mamali mi pau yan kataw nasa mapita yan kataw kutu ya tu. Pak nang kataw Yoli pinalaw tahu kutu. Ya kami kami misalnya tahu malelang, dia pernah batai nang kami mana mata jawab tu. Yaitu ampai Pak Bangi matandre untuk anak usul mondre. Apa Pak Bangi itu dia nang kena terlambat. Angka Pak Bakur rapi batai nang kah. Nah itu ampai matandre kedudukan Pak Bangi itu ampai Pak lebih ramai kita kepikiran lah. Lebih ramai mancaji Pak Bangi mancaji mang. Pak ya ko salay Pak Bangi makna minta kayalah salah. Nah, kan itu ya ko imannya salah. Oh kalimat semengeng kalimat apa subhanallah. Apa makna itu yang apa imannya makna aja na malampila mabila la baca ta. Na baca na pala ita uya pa ko lesing kapatuju. Pak ya ko talay matandre na lesing makari ba mo masan di sasabugan na idi. Makiro. Maka tuh terima poh na lima kaibik lagu sisa na lesing di kapatuju. Makiro yo ko kudua lahu na inate na yan nasala natin na mo na naigora to. Maka dalang ya hidup. Jadi tapi mereka tuh mak ini yan na kudua lahu nampay maka na wala doon dito baka na lahu si. Apa angka ni matotiasan ongko pa angka to nasa uang kay ti mawak duhay. Ya to pali na wak duhana. Ya, di naman yan na ti ongko yan na to pasabaran na wadi ngitam surug. Aja tanu ko aja. Pa angka sahabat na nagita kudua lahu ongko na. 5 tahun manca lima tuh di kudua lahu na baca. Makiri-kiri mamun na. Nasa maja na to liya manuri baca nasa mako ya niya rupuji. Dia mau maciu ko dia melo. Makanya dia malinda. Nah pemakaian aku cakap kalau mula kalau kau nabita pak nabita surah manca jima. Iya kau makan nabita suka ya sewa suwe. Elo ni lapor. Kada yang maja kerja rota ini kada makai makan nabita yang memang tu suroi. Maka dah ahli dia Rasulullah tu di kudu Allah kasih baca. Nah 5 tahun itu dia ni lo. Maka dia nabita ulir ngagare. Dia akan nabita salah tu ulir ngagare. Kani lo mangolo maka dah anu ye tu di kudu Allah dia kada baca ko manca jima ko nasa mema ya Rasulullah. Makin nabita maga memang nasa. Iya pajak di namanya masam pajak ku kudu Allah baca. Maka dia nabita we alhamdulillah. Gara-gara pak pujimu ku surah Al-Ikhlas si bawa ko matu tama surga. Nah penyanagan dosa. Rewa iman jadi mama dari nana baca tapi itu dapat rokok. Jadi maki itu nabita.
Jadi dia na susah itu nabi tahu mana dia na susah. Matarawi na kita talumpan ni masu matarawi na patama ko bola na dia na nasu patampan nina. Kita na makadamagi dia tasu maka nabi tahu saja itu kada mutajang na. Ni tahu ka ko maragi ko mo sa waji iya na mo patuju na masisa no mapuasa ko so. Iya na bita dia na melo marakan no mana masam pajatahajo ina bita dia na. Itu na migalada masam pajaduha dia jadi naringankan ni pajak kamar rejinya de. Jadi di pa ya na talo mo yang gamay. Talo mo yang. Iya isang pajaparan mutlak harus dijama. Loro ya tajam sarai jangan tapi ya sunnah lo mau yang ngaji na mo silampa ni baca na patoma dia tu kalau masa pada subuh baca silampa apa itu baca Quran makalnya iya na dia ni baca talut tak di bawah kalau apa ki yo bahasa Indonesia 5 tahun dia baca enggak cuma pi baca iya baca Quran talut tahu dia tak timpa Quran laban maka lipu pe mangi nasalai ni matoki yana tu ampai kita baca namo maraka ni yana tu maraka pa ni kapalan na dita maka ada dua na lolong maka aku makuli-kuli beda katu mengaji lancar dulu kita ngomong balak nasi ya kepat tambah selama Ramadan angkat itu nasi wede katu kasih cicam hitam mana harus sila ada toka mengaji ya ayoladin aman kata wah kepat mati di tambah na cicam ya timu baca na kepat makuli ya ayoladin aman tak kepat mato ini nama bila huruf kita dia nak bila tambah mana makiro iya aja nanti masih yang penting macet jadi kalau tu payah itu ke agama yang makul itu pak kalau mau yang angkai mata aja tersusah makan mana kita jawab nada aja nanti apa dia itu yang mana tahu makan jaya bacaan makan jaya tu peringaran angkat tahu makan jaya lagu tapi masalah peringaran nanya kau sampaikan apa makan jaya pergerakannya makan jaya baca makan jaya peringaran makan jaya ilmu rukun ya kau dia pisahnya tu deh makan jaya bacaan stasi ya bacaan makan jaya tapi masalah peringaran angkat tahu pak macam baca tapi dia macam peringaran angkat tahu macam peringaran tapi dia makan jaya bacaan. Ini dia sukunya itu. Aja nama kali makan jaya bacaan ini apa? Iya, apa tuh Allahu Akbar. Nomor rokok Allahu Akbar. Natanya ke tuh kan? Ih, anak kita tadi akak. Nakan Allahu Akbar. Aja apa? Allahu Akbar. Ini ya, akak lapor. Kan itu. Tanya kok. Jadi nang kata Allahu Akbar. Ini angka pamala ada Allahu Akbar. Nang nakarebayan itu Allah Taala. Kama kare habar. Kareba tanya besar. Jadi itu bawah wala doli jadi si salana. Alhamdulillah dengan alhamdulillah. Ya kok alhamdulillah segala pujian. Ya kok alhamdulillah sini na cai. Ihdinas sirata dengan ihdinas sirata. Capak bangku tuh ihdinas sirata. Tuju kami ujung pedang yang runci. Wah, tapi ya kau dari sini aku metomi rohatin atau karotes siapa itu pengajuru nama kau itu. Ada kata hakar halum puhaman. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim malik yaumil ya kan makhluk kali. Kan itu ada nata karotes itu aku metomi tulisannya dia salah, betonya na 7. No. Iya ni salah kau nisan itu dia apa? Nah baca salah. Iya kok makan itu nisang ide. Ini tuh ampai pangkal sejarah guru pakai halil Bangkalan. Lepang malai masam pajan nai roto batoi mancajima. Urani mancajima min laudoni. Nasalawa ada baca. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadun wa ala ali sayyidina Muhammadun. Maka dia guru salah itu. Muhammadin tanya Muhammadun. Asaman rasa nak tu nak. 35 atau kuliah itu baca. Agak nak gunanya nasa dega agak. Ini mau kena Muhammadun. Tatai salah. Jadi dia gunanya nasa dega agak. Turina ulanya Allahumma salina dena dapat makan do ditimun na tuliya maniro asaman rasa to nga ngai made ni guru tamalopi na kudan bayna na lenga jolo kertas ni ka sure pakiro nak mukira nga kika jero salawat tuju mage na cia tuju na bati ku baca ye makana na made ni jero pakira sa lemoka malalang no kuya si natasi ilalung ada fi guru te pakire pag jolo kira nga kasi aro nak kika salawat tuju ili ni guru tamite na se tomatoy di na lopi malalang mi di na lagu nakay parukai palepak na sa jero. Aku dah nasa melomo ka Pak Guru ko tapi Pak Guru tok. Apa silolongan ngi jolo. Pak iko dia labu. Iya malopi ka. Pak yo no to labu iya. Pak Guru ka aga mo baca na dia labu napa ko Pak Guru na salawat. Nasa iya aku ni na baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad no na dia labu. Makin na di teman ke mak kadu. Ya mana tu pakai rewa aja mo tolai. Na jadi na tunasanya pakai tu. Iya. Jadi
Jadi kadangkala lapas itu tidak benar, tapi karena kedekatan hamba yang membaca Allah memaafkan. Karena dia tidak tahu, yo ko ini napit alunga suma guru tajuk, oh pasalamanan, oh salah, alhamdulillah. Ya mau nak bos, pelan-pelan mo. Begitu. Ini penting dalam agama. Nah, sebab kadang-kala orang ini menyusahkan. Iya Pak, malumok dia gala. Mana bisa lagi mako? Udah sahabat Nah saya ini kata masalah tapi dia paulis, salah ya minumnya makanya bisa tamat. Kamu kok Pak Jamuti itu nak ada guru presiden dan mau magang masalah mo ya sampajak kok. Apa ya nama kanja sampajak mulak gata cik dimunya tu. Ya ni kok dia mau sampajak tu dia kan dewa iko. Kok Pak Boto iko dia boleh pakai botoran ya sampajak kok. Yang boleh botol dewa sampajak sih kok. Yang kisahnya tu Pak. Angka tahu tak masalah nasa ni kata masalah tapi pana kaya pelola na. Nasa tama no. Nasa dia boleh selai minawai nasa taruh ni. Kamu ni jo salam tapi kunci nang ka aga nasa. Iya na tamu waktu bako. Bako napakama napamasang pajak. Kinro ko. Nasa way kampa mo tu pala. Nasa mo nasa mo. Wah, najaman di zaman na. Si isan nang kabola ni Andre kibulo tau sogi. Makay gagagana. Minaw ni. Nadati subo. Nadati subo ko. Wala ka sogi ya pa may gagagana nama. Puramana ni na parikaro gagagana na tama subo tarpas bag. Patami subo pa tapaningan na si surak bako tamo bago ko bola na to sogi. Ngotok mana ni sa na bola. Loma jinde. Apa nasa mo yung tao na pura diro kama niya le naman ay suro man kajima manawa-nawa din na papayaro po na bola nasa ni malaika nasa malaika na ito tagaban nyo ko bola sa malaika na niya diyo pagkapuna na bola hindi na nasa ito rin na solo nila yun nasa malaika na ko bola mapasampaja malaika solo na yun nakada aja na niya ima nasa de mayo kinasa hindi na mayo makadani pahal nama na nasa nga malaika aga na ubacha man kajiman Pura ni mancaji maro, pura ni makberesan lang nakadani kuna na bola, talamanang ya pasti dah kayak talamanang ini talaman, nasa barakat nak bangi, itu jadi gara-gara iya lo napanja, nasa itu nama kanja mo sampajang makanja bangi makanja kamay, angka papidalit halala nalingi kung halata-halatannya dia na isapa nalingi, papisaw, yan magampang muti sang hidayah pak, angka lalaw tentara jenderal pura sirunto nasa paustas. Mak datu pacara maika dia nang kau maingat tahu bebek mana cara maika umaingat aku kayak yes tahu bebek mana nasa Pak Ustaz kokoro nasa poskoe ya kona tu sampaja nasa terima kandang si bangotan na tahu bebek ni nasa korosi wali na poskoe nasa tu lima lalo koko tu sampajan ina iya na lalo si nasa na patusi cologas na nasa nararlangi pala liman na panapapira na tu lima jalo lomon rin na patuli katak dire mako na panajalo masigi Tuli makadama nasa naga di rumah nana talungas mo nasa tuli malori sumakoro lautan ay nasa miro no nakadaga di nasa ro si bammo nang katuli makoro maknane ro nasa o nakodangi makade pa jay makandangi tango to sampajangi laituno teto kusurimon ri mapalaliman laituno napayatin nalino tuno kay ko kusurimon ri mo di mapipalana law masampaja masampaja gara-gara yan sa we ato nga pataw paja ko ya entaw bebe na cara may kade mo pa umay gara-gara yan na may na ya ano tangagamuti sa hidayah pa ano tangagamu itu na itu ampay kumadawa kimaga jamo tatadiya mo na tumadawa na may ay taupusan na niya namita lagi din ulit pasal lang niya murin manas sana dia limut jisan apalagi dia jadi aja apa tujuan atau peringan lagi bawang cara may itu ampay makadaka aga susay ko gamay aga maragi haji ay dito aja na tendre makakurigadi aja na patala sa inulut na to pangka haji mako ka umrah mako kay cicil to aja na Maji nang kami lu cicil umrah, nama ka gitu gampang umrah we. Miki kalau lu ngapalang umrah, kalau yang dibawa di lakai tawa, pakanjaki layanan na, lulu ngatu apalah haji dan umrah satu kali. Nama ka gampang makanya dia rone, tapi garingan lagi bayi neta kabi mak miki la umrah. Begitu aja. Makan depalan na tuh. Masa saja sunat duha dan rakan di waktu pagi makan di tadi musel melo sel apalah umrah kusudimun cicam. Itu sampai sunat duha. Patandaka sampai jasuna yolo nasara itu satu kali ibadah umrah. Angka lalu tuh Pak Nabi tamak ada umrah si bawa ya kata lu tamat sempurna kega sholat sunnah Isra. Urang masam paja subuh, temun rumah sigi masyepi mubapi dapi tu waktu Isra sampai jasuna ki rakam. Pada tu apalana kalau umrah si Nabi kata lu. Makin Nabi tamma suku umrah nasi bawa ya. Ya na tu nakada to mate yolo aja na ya kukusa pa aja mo rewa ko sigi. Betul kan ya ko depa mo itay tanay aja mo salay masigi apa yanan kataw masyep pinasalay masigi ko suboy itay ya ko pakalinon na din na sila damuros itu na salasay ya ko meki malomo turus linota masyep pitasalay masigi ya ko mapatamo pitasalay di na may salasay jam-jam ang kagagayo sa tulita pangala pa kami to pak mangulong sa liwa may manisandalan
Kama pita na lupa tama na pengurusan iwan memang sandala na nasa wasal ora pa menegi metu lari tahu pa kunrunna itu aja aja maka dia tak jadi orang mana modal itu dale na aja mulalung apa pede mulalung itu pede mabelai ya na tunang kabaca-bacaan atau mateo Abu Bakar tatundro ku Ali atau ku Utsman dia ku Umar radhiyallahu anhu salipuri Nur Muhammad baraka do ala ku pakainya itu Abu Bakar pajok pelang kue Ali agamai murusuk maciumo tu Utsman orang paralino sandre ko pawarannya ngajam soro ina tu Nur Muhammad makitu iya lempu ko agamai murusuk itu ampai agamai tu urusuk nama ciumo tu lino ina makanya sampai jaka pak makanya insyaallah maculino iya ni ko lino itu urusuk tak de tu agama tak de pak ko jamaah kada pura pijama kuasa sampai jadi gapuran pada makunde nak kada selesai pijama kuasa sampai jadi tak sampai jadi Mima bisa pani mima nasu masa sari madaku sesani si manasu tu pema pura manasu yang pelinanan bisa pani bisa 50 sesak pura sesak ni sirap pide ka purana dia ya tak ada pura pijama aku dia pura dia selesainya na tanay di selesai kami dia jadi arone mako to aja masih pita lo galungi makir masih pita lo pasaya balu ke jamo jadi lalu lada kaya pa aja ko lino jadi lalu mara beda na pala lulino si bapak sapa lino ko pita ba di pala luman o si bapak sapa mano ya ko pala lumano paano mo pala basina so okay o di nasa dabakan persoalan nasa laylalaw sandala na tulari nasa matugtorewa mali tapi palimatan rechi di mano natika na poso at coba ni gare kong kamano yaling iban ni na pailawan na tamara pangita na manyami dikam makumati ito si tungan na lino ay pa nalalo chilengang yaling iban ni dos bu bani ito sumbangi na malo mo dali pa makali ko ngalatala alin nga chi di wali ko sa pulo dito siya to na may panorang ko de gataki borang ilalang pa ito malaika ya panilaw daw ng ikong ka ya ko lalo mi chile ng isoro de nilaw daw malaika ya to ko tapalit pang tadi sa rita pamilaw daw malaika pa ito malaika mahlutan forma yan to ampay lat diramuy do sa busya so daripada si ratu sa buci cemisi ulang apa istirahat itu malaika iya makiro na padongan na mibutukan ay do sa busya so yan tra kada bita amala kami na puji po ngalatala iya man nanungan wa ingkal la namo cede ternyata kan apa to na sa daripada so si ratu sa busya ulang ay cincang nilaw daw malaikat ko ba jadi na nilaw daw yo buka sos nilaw daw apalagi waktu sampai aja masuk sikit namo sisa bumi jadi malaikat na dudong ito ngangai makiro usahakan kita sesama to no malaikat pa mandari mato dalam beberapa hadis itu mengatakan dia mengeluh kepada Allah dia pernah selesai ucapan ng kasyamalan dia pernah selesai ucapan ng kasyamalan puro macata kata puro malaikat iya makiro pa jadi aja tuh tanong masuk lagi dosa berupiah Pak maka apa tidak tahu ya kau meraja tu tu dale 10 sabwe meraja si ratu sabwe maka tu ya Pak namo tu malaikat mapat dulu tu kada gaji milo jeling ya tahu na di kana diri makiro manja bil hasanati falahu asra amsalha kumuling ngaci di oleh ke 10 makiro ya sumbang oto tangki lagi Pak paluran minyak itu mana sa 50 sabuli tidak solar na lura mana kacapura solar lepa Pertamina di seri tangki na oto nang ka solar mo lura 50 sabwe yeah. Nang kami ya tu capuri solar 500 sabun magi nang kay nasa madega aga salah polo tangkilo polo masinano to jadi aki borang ni salang polo ko dali kalau kun mapusok polo langi inano ay ko dosa mo salah bicu ya ko sa pulo sabu pipa na iya ko si rato sabu pipa lupo na iya to ay maja takar maja pamalu pura si pangaldi pura si raji makutukutu si na dosa mo bitabe diburu ko pa makong ka salah na kape dili lagi we no mako mati itu Sumbang tapi ya tu dia Pak itu sampai Gus Dur natolay gambar na dia waktu naman ti presiden di siratu esabu gambar na Soekarno mah songkok mak jasa kita negara di siratu itu nama songkok mak jasa Soekarno di sisa gue dena baju mak bangku pati murah agama nana ya komeko lo masigi alay di mas songkok isu mak jasa ya komeko lo darah di mak bangku ni namu bawa yo pwede si balikan ni ya katomelo masigi di bangku yala ayan na to ampay pa di sirate si badi si sabi pura mapangewalada si runtu mekta pada cita ako pabare masu si lesero si sana si runtu makari di sirate la haula wala quwata illa billah kinro pole di si sabu namuru mana dito ding ni kita manyanasa hindi mo nila tama kamopi kanya ito limalangi mo pi nasi bamoy biasa pajayo ko pabare maga mo niya ko lemo na bunya bawang mana maridi mana ni gitu lemo maka di sisa gue maka memang jadi kasi ya pak dia keliak ko do kama maka di sisa usap pa ko kan ko na pa chama dia runtuh ko
Sapa ko kantor na Pak Bupati dito ko gaga. O ko Pak Balu to dito runto ko makare di sisa bo de beto kaga ko to ko matu kasi Pak Balu lara Monro. Pak Balu onyi ko matu pay mari di mana nele ko. Kada di sisa bola sila na nya makumi ta ko te. Makare di sisa bo tapi ang katon ro di siratu din ang runto ko. Nasa kilo nasa kucilingan na masigi. Makare di siratu nasa oh iya ang kamuanya itu menerima to igat tetapi suruh nggak terima kamu punya igat. Jadi makanya saya wasiatkan kumeki macuri sifat nabita yang pertama talumui yang ibadat taruh katamu mudahkan aja tersusah itu ya kung kagaga masusah baik cara nama gampang ya supaya nalumui yang urusan tapong Allah Ta'ala. Yang kedua usahakan nih pakai siwet sampai jatuh apa kanjat. Kemudian yang ketiga bersakit negaki masih sedekah ya kau dia tak sedekah cawa-cawa batu nih ha. Ina tu nak kena ditertawasu muka piahi kalau kasadakah ni cawa-cawa cak biru lo pada taruh kata pasidakah dia nak kena impak makrani pasidakah ina tu kata udah kada basa panak na yan makan mana mabasa di cawa pala di gageling tu ampai aja tu masa musuh masuk lepak apa tim tahu maka kumbru ya jadi mau bawa cawa-cawa kong kata jatuh situ cawa-cawa jadi di maka itu panuna kemudian Rasulullah sebenarnya yana tu ampai na bitas itu ngana tu sampajang atau ngalipu haro ko min sujud dal tu maka de okina Ahmad jadi itu tahu mas sampajangnya nalai tu nur na nabita yaitu ulun mim arwah hati bulan mim aja dal maka de Muhammad yana tu nakada Muhammad mas sampajang Ahmad sampajang yana tu watak kalewe pa unsur na tanah api angin wae yaitu api tatong yaitu angin rokok yaitu wae sujud tanah tudang Ahmad matu yaitu jadi itu nasi lapasan dia menemuku ini jadi itu lapahang itu pak itu nakada sudah apa siya itu ampai masuk ko patan rupa ang kamariding kamacala ang kamabolong ang kamapute yan itu nakada suku patan rupa nasaba pulup itu nur na nabita ya matutuwa takale tapi ya kustas jalas kali makoro lete la ko sanro na bantu buaya nasoro no tama sa loe ang kaya mo sili apa sanro malay itu ampai gamay ko sanro malay bahaya itu bahaya tuh kita ni gade dupa-dupa na parentana gamay makin nabita nyalakan dupang kataw mati at patudupa ko apa rumpun na rudupay mawangi yan na ruwangin na pakole malaika nasaba na pogi malaika ay mawangi sanroy malay nasa rumpun na palagto ito di rumpun na napapira maka ko din natudupa na din na doon nasa din nalagto ko din natudupa mada rumpun nasa yan na palagto rumpun na natuli na pakwa ya kini rumpun na palagto ay na tapatudupa motor pixar man na tapajala mo piro na din tagasi tama rumpun na panomay ni malaika din ako ini agama harus dipaham pak yan na sanroy malay masalah. Ina to ang pinamubik pa ito biasa asal nasa salaman na to asa pa daw naman na to tiga di burongko agi dia san barongko padahal maka di baroka salawat suwala al-katiri salah maka daki di katiri salah al-katiri nindin maka daki di katiri mandi pasolli li rabbika wanhar maka daki di pasok afwan maka daki di apam maka domi matinuk di uli jadi namu ya asal nabi pe atau pandrita atau malengi mengislamkan nama-nama benda islamisasi benda dan tradisi yan na to ampay na pakimanang yaro na tanalimanang asang iyo pwede maka doy nila namo to warra don rupa to barra si bawarra apa iya ko namporang maka de barra iya ko menasi maka de warra dari kata warra iya ko namporang maka de barra dari kata birrul walidain makanya ko tahu mapak boti namporo to warra ko menri bolana pak maka de mamagi-magi na tumali lo tomaton birrul walidain lakukan itu. Sebenarnya kehidupan itu luar biasa tuh pada Pak. Ini tuh nya tuh anak mundri de gaga, maki gua sabit masalah salamanan. Namo al-katiri salah maka datu di katiri salah nampai pau salah meman. Iya. Ndek gare. Suwalla dari kata solawat. Ya mana tuh Pak? Kemana mana cuma ini dia dipakai. Jadi itu penting saya jaga tradisi kita. Ya tak salah mako imam maulung kata lo igatung, magi na batalo ka pa diga majeko. Iya di tayo mo ta pa jo kay lempu eh. Kaga batalo ka majeko diga to. Diga pa. Ya kung kabatalo ka maji ko na labirang ito rojo na niya polo labirang polo na niya maji ko betul nga nataro ko mati ko kumuko lampu iya yomi di lampu tama ko ka taluro pa lampu kandaw lampu baci lampu balibasa lampu kandaw malampu leko malampu sinagatalo ko pialina na pala lampu pa bagi to tawa na pa bagi dua na ka ni tay matu ni gini dua na bicang ya lampu kandaw lisu magi nang kalisu bawal lisu annas sulapa rukun iman 5 sulapa rukun Islam itu angka lisu masulapa 5 rukun Islam masulapa 6 rukun iman angka lisu masulapa apa ustaz ya Abu Bakar Umar Utsman Ali sifatnya rumala lega yo pwede paripantin na paggato duy
Padahal talo itu kata bisa na ulina salakan na ulauna. Itu tahu bicara na pantaukan na tekan. Syariat hakikat ma'rifat. Ang katalo masulang ulina makanja isa. Ang katalo makanja ulina masulang isa. Talo amporo sana. Ang katotoo mako tura pa sungko na maloy bida na makanja da sino majasa tapi majakal na tahu amporo na sana. Iyo po nito pa. Yung anam ito situngan naman. Siko niro si jasal lang na. Tanya tahu biasa pasal lagi. Wali. Tahu pandrita yolo yang mengislamkan para wali. Dan bukan wali Allah sembarang. Surya na nabita. Apo na nabita pasal lagi. Tomatot kayo. Makanya itu tomatot yolo. Pandrita na reko bicara na. Tapi ya kirite modelik na tadiya. Iyo po makukuami ka pa. Modelik na ni pandrita. Iya. Iya. Nika. Jadi iya tomatot yolo. Pandrita sifat na. Halus bate na mabicara. Di nang kanak beli. Na nang kagaga pura nak bireng itanana. Di na nalang, na pura ni nabere na mo na pasisilin, di gaga surat na, di gaga akta na, di gaga matray na. Yan na pura na majama ka de, wahalalatan. Ito salasay, di nang kanalalung, iya makukuhay ang kasurat na nalalung mo pa. Makiro. Jadi iya to riolo bicaran na, kemudian sifat na, nala sifat na nabita, mas sifat tau pandrita. Pakaian na biasa-biasa, Pak Dara, Pak Gali, yung kirita aja kagak. Yung kumakukuami ka, mas saruban, rapat, songkok na, tapi madari majakalan na. Iya, tapi dito gak kusok dia gak. Nah, makanya saya kembali tadi mengatakan, maka dia di tahu pandrita tariolo mengajarkan agama dengan keniakutan dan lelena. Ya dia tahu maka yolo mak guru ko tahu pandrita mengaji tudang dari makanan ke tahu macok korelo di bolana bawa kaci mak guru dia nama tanrang dia nama pakai mik pada dia. Mak guru pak di sana hakiki, mak guru sempajang, nak guru gara-gara iya naro, namiga tahu biasa, makanya paham ke mana. Gara-gara iya naro. Tapi dia kan untuk masih sekolah, deh. Oh, kami bola-bola darah elau, itu mengajar ilmu hakikat. Jadi dia nampak, iya aku makokoy nampak mana, tapi tak jadi hakikatnya. Itu yang banyak. Iya matandre pak di lahirannya, tapi tak jadi pak di hakiki. Saya sering mengatakan, ia tahu mata dia lokong kenapa usi betul. Ia makokoy kata lu dipau dia namanya betul. Iya. Sama koli-koli dia namanya jadi. Kenapa? Nasabah memang ia tuh tahu macawe okupo Allah Ta'ala ya lepak di sana. Namanya ilmu laduni. Min ladunna ilma. Ang kapak di sana puluh okupo Allah Ta'ala. Nak pani tahu pandrita yolo mapak guru dia nang ke rumah kada iya hadesa malam hadesa deh. Istilah na pake makadani temali. Nah, yan ang istilah pa rin malam-malam di nak kada kapire, di nak kada bidah. Kaya ko bidah naraka capat. Tapi makaday temali, sang temali di nawat ging ang kajana ko mupigaw. Ino sa temali. Di nawat ging. Wad di jadi larangan agama, wad di jadi larangan adat, wad di jadi larangan hikmah, wad di jadi makruh, wad itu jadi haram. Gitu ang temali matingkat-tingkat to. Ang kato temali nasa bapak di sana mi. Dia nawat dengan anak emak katani kaluku cek di kaluku aja mau culik mali pemali malah sendok mo matu padahal deh yang dikolek puluh cek di kaluku natapay matu kaluku rakok sama kiro dia nawat ditudang yang kemuluang kempangan ni matu padahal yang kemuluang nate yolo kaci nala pak buku ang kemuluang ya ko kaci inak kanyarang inapay lokon na sope tak barat tahu na din na cucu jay. Jadi cara na matamparan untuk supaya pendidikan ya pemanasi tahu dia nawat di pepe oringnya kamatunan kamu melo manre na digaga cocok ni apa orina teh biasa ori tanah saja dia tidak ada itu dua cocok dengan ori Malaysia katate nama apa lupa lu itu narepa jadi caranya mendidik begitu jadi ilmunya dia nawat di makun reye mak kita tutuk dango pak demi pak ya dia tahu dia de ngau mata tu mangoroko batai nanya pakai nanti dulu dia sudah agak pelik lipat. Kung kamakun ray madong ko malipa ko di matatong mga ulo ko batay aga pita setan. Yan to na kada di mo bayine, di mo lakay. Ito na katutudang ko lang hindi na lakay makuy to sito man na. Paano kataw lalo na sa totoo tumakun ray mapakasiri-siri. Jadi caranya itu. Yung kung makukuha, yatin ite machuto aja ibarasa. Untuk berat. Makanya tapi banyak yang lari ke pesan agama. Dinawad di sandre o kodo pintu hadis na yan pemali masarite ko bolano ko wani hadis na yan
Panang kataw masaring ang kubolaan na sa rilo sa liwag, malaikat rahmat akan tinggalkan rumah. Pinatuna kadadinong lima di chingi pa kalinom mo gang kapatapulason. Itu ada di kitabnya Imam Sarnudi. Yang kana alilin. Di makiro itu ang pinatema na dinawad dia lulu ko di pakewe. Dinawad di gato pa kanya mabani sa liwag pora pa nonro itu jin yan tunang kataw madari mapat di arona na langsung mati. Itu jin pa kaya. Natumbal yung mana to? Yung pwede makukuha sa liwag mana manigat tabo di tato jujit at apa masasama bani nasa marakong mo ato. Padahal itu tidak boleh. Banyak. Dinawad di lulu ko di pakewe, dinawad di majak katay jak kapuloy sina. Yan ang kajak kay pakin na jak kapuloy sina na pakbalo din ulit na di chingi pa abalu-balukan. Ya. Itu semua ada. Jadi karena dalilnya ya. Jadi itu ilmunya. Makanya depo tamu ko tema ini. Saya ceramah 1 jam. Jadi Iyaro komelo ki macuri salom tema di cina nabita akhlak na nabita akhlakul karimah Rasulullah cik di mo bawa Pak Ta'ala gena nih biasanya rahmatan lil alamin aga ajak tasusaiwi pada tak berupa tau yang aku bawa si Pak Ta'ala insyaallah selamanya ajak tasusaiwi pada tak berupa tau ya tuh iya ko iya na rusuk kuni dia nagaga na tigo polisi mondok ni kantor na matindro namun tantare deh kalau nasalay bola anak ko maniro matindro ijazah dia nagakarakara na patto iya kode ko tuloy ni pati ajak mususaiwi pada berupa tau ya ko bali bola pag mususay bali bola suami istri aja mususay lakay mo mususay baynemo ay pajaba ko aja mususay raya mo raya aja mususay pemerintah mako itu Pak imam aja tasusay makmu magalampi bacaan na cerroko apa dinutu na tayo yang kamu pilago-lago padahal kumasang pajak jadi di kula lago minabaca iya makmu aja tasusay imam ni napaitan luaya nabaca to di masin ni to kan naroko no aja iya tahu aja tasusay anak tadi paksakan sesuai keinginan padahal ini kemampuan anak aja tasusay tahu tak sila dah mongkosoki kita piyak kalau dileni apa itu lakai aja tasusay bayi tak tasuro macam ni dapur kasur sumur macam ni zaman na digaga zaman tu dia cek itu pada itu penilai di balanca padahal macigok ni kami nandre iya bayi ni aja tasusay lakai tamak di maka bide di jampang apa itu ya ko ina rupa ama kampung ni Pak Desa aja tasusay rakyat tamaloli masih ngap pajak rakyat aja terus selesai Pak Desa kalau di maloli masih ngap pajak tuh limon rofi boleh nanti rumah kali cukup padahal tuh 550 satu bulan-bulan ini kan begitu ya kung kaagaga nurus ito ya kuwan din isa sosyasona rakyat kung kaagaga yurus ay tuloy masusah begitu saja Pak ustaz saja masusah jamaah mo macarama ciacaw mapadinuto na tayo polisi sila nilai kung macarama mo iya jamaah dia susah ustaz napay sa pulman niya macarama kung icingari ni jang iya makanya itu panitia masigi aja tak selesai jamaah aja selesai panitia masigi kok itu Pak yan na yung live pa joke insyaallah ama kampung ni pada susah mabali bola ki nendre banu na bali bola ta ko bola ta aja ta macari maka da jamba ko adeng aja ta bisa te manuwe ade ta bana ta bisa iya ade na to masuk satu kami di punah maka ni to Pak Omar radio ki aja nali wasadan na radio tak ko bola na tawi to melo matin roso tate CD as-salatu tate 10 tate talu demo pana pa marado pada batu tinro ini bengkel aja tuh di mates motor tengah sholat tuh tengah bani aja tuh selesai ya kau tuh limulit penyamangi pada muru patau bukaran nilala bukaran ni dece tahu itu dipakanjaki ni nawana agak janji dan dita yang di langit memberikan kemudahan nah gitu jadi jangan kata lomu yang pada naruh patau kolino buang Allah Ta'ala si malaikat nan lomu yang dimata ke selumun nah gitu makanya maka dia dita ya kau meko tambah suruh ke masagin nalalang mola pada kalau kau mapasan ada na sofasa Niki kata suruh dia tantri, dia tak tajam. Iki pintu na suruh maka dia neka lalu ini meni bawah. Pintu na suruh tak buka mana, kenapa dia mau antri, dia mau tajam, mapasi taruh di bawah. Ia na tak buka na lalang mata runi di napai antri tay saliwa mata ruki di tama, talu mina surong na bita. Wala ide cita mapija elokoriko. Masih kita abas ako. Yung pwede ko masih kita nasa tasa kaparana para na chow. Sisinde mo to aja na yolo. Tinggal Nilaw daw ang kataw tulit paujaki, kataw de chingo ko pada talu kataw makarawi taw kanya to kasi. Makaramate na paujako makarade sa paring kalinga mo to. Poko na yan ang kanajata tuto ni kisang yan makada no majaya aja na tapaw. Ko tisang makada is majako, ya ko ya ipapa maja makoni.
tutu ina sama pulok tanay ipanca dia tu tanay pa pokok itu tanay ilam agaga na tade bau na ya ko itu ni tata mabau irako ni tata imabau patamo ko tata imabau tapi ko tanay langsung tade sifat na tanay tapake tapatak di mana ni jay kung kalato ko idi makiro jadi wala ide cito mapejalo ko ide. Yang kedua, oto ko makasilir waktu na mana tindo na tawi. Asam pajak ko waktu dia nagatawin dita ko. Okan jati, suju ko dulu na ko alatala. Yang ketiga, wajaran ni inran na taw makinran nga jamo kodan. Bali bolata macicil motor, ini palit pa. Tule mo? Oh, antar ini mangi. Antar ini mangi ta masuruga ko makito. Iya jalan pintas ya. Namanya ya rotala aja na tumabela maguro makonda. Makanya itu ko gamay paangka. Iya ko tomelo macawi upo pangalatala sampajang. Buncina suruga sampajang. Tapi na rekomelo ki makanja upo pada taruba tau pasidaka. Makito. Iya nang katau pak namo maga jasi pak na kumabasay tuli makadato tau kanja. Kita ngare chale. May pasi pamilihan na pamu bawa bola kasi ina to lima kadate makanja padahal patataw to linatuto ka channel to na ko lalo ya to mi makoy iya kanang katawliwa jasipa na katiliwa basana pasti yan ito yan to ampe makade komeko makanja rante na tay abas samawan no tapi ya komeko buka pintu na suruga meron ko macari ko pangalakala sampaja apa dia gaga ibadah pak makasiwi mana landro alele kecuali sampaja iya puasa wadingi menonton. Ini menonton televisi atau nggak puasa? Angka ketahu mas sampah yang menonton televisi dia ada. Dia nasa sampah yang menonton televisi. Ia puasa wading, ia mahal dia wading mahape. Tapi sampah yang dia cocok. Totalitas tidak wading padua. Sampah yang metom itu pada gagal padua betul mana? Ya kau makan jasa kaitan wadia palalon. Makanya satu-satunya ibadah yang dijemput langsung Nabi itu ya hasil limonde. Nah pada dia didampingi ke mereka. Apa mereka Jibril itu kan bilang kita tujuh. Maliwan Nabi telah Sidratil Muntaha untuk tadi masa pajanya dia boleh mendrek Jibril. Hancur kak kau mendrek. Maka Nabi tadi itu gak damping. Jadi itu sampaian ibadah nafsi dia itu cocok ya haji wadimu suruh tahu. Ya kong kadita nade nendo boleh mendrek haji kayak sabadal haji. Tahu pa haji kan. Puasa makoto den dulu wajah di sesili warampara ang kaya sepi dia. Atau mati nade na selesai anak tawa di mapuasanya namanya qada puasa. Ya sakai dia palalon kada wajaran. Wadi to anak tawajaran. Wadi. Tapi sampajang dia cocok. Kini wadi yang pala lama maka kan ya. Kuda dia baba bayi dia maka ada sampajang loro kadua mereka ya logalugi patuju mo cicak. Wadi dia cocok. Dia enggak. Dia tuh sampai maka ada ibadah yang tidak boleh ditinggalkan memang cuma sholat. Ya kok haji dia mujame itu mampu ini membisu. Udah kok dia tak mampu aja na tender. Ikuncinya kok yakin akan nak wajib haji aja tasogi. Maka itu. Betul. Maka gampang Pak, kau yakin akan nak kewajiban haji aja tasogi, dia ada tasogi, dia akan naik kewajiban. Maka dapat sampajang angka mato, apa dia itu nak naik kewajiban sampajang atau jangan toki. Kehidupan kan begitu Pak. Jadi tanggung jawab tak toki angka kewajiban. Nabi tak ipaturu ngopopong Allah Taala, iya naruh nasurongan. Iya ko ampena na dita sampai ampena na dita orang ni natita aga na perintah korangi pasidaka aga na perintah korangi ampe madece aga na perintah korangi sampajang labia kasiratu nasuro akimi sholawatu saka peperintah na korangi ya no akidah ya no perintah na akhlak na dita sampajang aga na sa dita korang jadi ko korangi na tabuka kita petunjuk na korang insyaallah salama ni namun dia talamanang ya pada itu kata suku itu sampai talo igatung apa dia talo tu suku gimpe mana itu simbol manusia dia itu kata suku pak angkat tahu rapa suku nama lo tidak na raja lomak dari jama tapi dia beli bola nanya si cocok enggak angkat tahu dia nang tadi untuk komasi tapi po basa ka kumasumbang tahu tapang ka bantuan na milawi sumbang tapang kana dari kata tahu raja lomak dari jama desi senang kena sumbang maka sikit iya dia nggak tahu tuh pak angkat tahu mak dia nggak tahu suku maka itu ustaz kapan namun ustaz gini itu Nabi itu tahu pasuku pada angka kesalahan tapi langsung ditegur Abbasa wa tawalla ayyahu lama. Itu kan teguran Nabi. Ketika Pak Iro Nabi tadi neto na pada ini, ya ko ini kung kata to giling mako ko Nabi tadi neto na giling si maputa lo watakale, itu ampe ditegur. Padahal taubutan. Umi maktum kan taubutan. Na umi maktum mo kilo Nabi tama bicara si bawah, ku tanah, nang kapabuka Yahudi pole. Iro Nabi giling lakor pabuka Yahudi padahal taubutan na din na ito. Turun ayat ini Abbasa wa tawalla. Maka batina agama maka dan itu na ita ko tapi de jaga perasaannya.
Jadi itu na kita ko giling din nakagiling ulo na mako de. Solo watakali mangolok ko. Ini to yung pwede ha. Pangulong-ulong mako titi. Wah, na itamana. Apalagi makundray ya, Pak mata na mali malawan rin ay de. Makundi. Padu kalabihan na makundray, namo makita layolo makor dito to korban rin. To ampay makundray magalak chile. Nama gitu. Jadi makanya komelo ki macuri sa lompe medicina nabita mapamulakin roki. Makada pemimpin pasukan. Nabita na tau pimpin pasukan. Nilaw sa arap padahal sifat bicara langsung si malaikat. Tapi nilaw mo pasaran mo po. Anak guru na. May po tridi na pemimpin na sa hidi. Jagwa na iko. Ini na bahaya mo. Itu pemimpin itu harus meminta saran. Magay nasa baang ka agad mo lengitay maga na heba na mitiso pa. Tapi pati mo papalati. Padahal iro palati na kumipas si jaguro sa mitiso. Chicha nila yaman na marana. No. Matiso jago matiyo. Tapi palati padahal palati na kanya patinyo. Ini palati na nene masih jago ay chicha nila tati ulo na labat ni. Tapi kenapa mitiso bisa hebat? Karena ada yang dia tidak lihat, orang inilah yang memberitahu. Hanya kita butuh penasehat. Ada cabang kali na bicara ko nasa ayong pangyayari ka. Ayun ang kataw mako to malasan niya. Na ba iya bahaya na to ko ustas na cabang kali na saran, dia bahaya lada. Kau mapak guru na siya mangkali nga bicara, bahaya. Yan na may kamakukuha, antentong niya. Perlu kita paparingaran aja. Ito matoy, mangkali nga saran. Tapi cara ko to matoy, umak bicara, aja ko na kadusal ya tuh deh. Macam itu nasa macam itu kok napay cek dek jinguan deh. Nah itu deh. Tapi itu, makanya cara menasihati angka apo na nabita, anak na sayyidina Ali karamallahu wajhah. Pak Yijit itu sana sahabat na Nabi tepa Abu Bakar Umar Utsman Ali angkat tu gelar-gelar nah Abu Bakar makadaki As-Siddiq tahu mapatungan nih magina kada mapatungan ngapa alin matapari Nabi waktu na bicara Isra Mi'raj maka da pole ka Makka malauli su ya matuwan niya ujok ko ya matu subu urewa ya ko tahu deh penasat dia gato kapau-pau nih na siula ya lagi dali ku dapi nanti ga ala wastir pipijaranan ng kapole makiro. Yan na ron na nila ito ina Abu Bakar hiyo nasan na mo yasi na payaro na pau ko na dito talo tapar ito. Yan ang tinigalar As-Siddiq. Ito si Umar dipanggil dengan sebutan Al-Faruq dari kata Furqan. Magi na sa banis sa palay sa kigahalala kigaharam. Ya Umar ya kunanri agagay na di bismillah ko igiri tapanalwa. Si salami matiwat tanan haram. Napay tamo ko tigaro na naluan. Agagayan rin na din na puray wajan sa itu ya sampai baki tanga Kak Mandre kubuting Pak Madar dia tuh kubuting maka dabami Pak Indo agak sana Pak Bepai kolai malat catak mu jolo maka di itu sampai baki tanga Kak Mandre ya kubuting apa iya nak kada mau catak mu jolo dia nah halal aku jual beli kecuali podang ni maka datang tanggal itu cara aku tanggal akhirat lu aja kok indra na sener ini kok maka ada catak mu jolo tanya indra. Yan na tuampay bakita nga kaya man ko kubuting makir. Pa yan ni mega nasa catak mo idolo. Yan na tuampay kukura di makoro ay malalupa solo ni. Yung nakita na baru yan di 50 baru catak mana masan na. Ha dia do 50 sa buna sila wayon jo na ya ha di 100 sa busulong rato na buting anak na 50 binabawangan. Kaya ni baraka. Dito na ako kusupin mo kumiro pa ko na. Kumiro pa dia. Angkat rumah koko kita baru, sana kita pas solo. Di ko mapabuting ini di matoje masisa, di mato sesalita, magi to malas sarapo makay suli. Na jadi mato ko lang ni bamiala, nang kamo to bola ta makalong. Malam yung takar 20 na juta chicha ni chinari. Napasak ka na ba ni Jajile sa tay si kusubon. Manre tawi dito ng kanita, ito lichupo ni Manre daga to Manre china kadiri mako. Saya gaya ro arwa pulo na juta ya kanya tatarongan ni di anak tayo ko pure buti na pati mamodala si tawi makareso na wadi madece si wan mi di iso lagi arwa pulo na juta gara-gara gensi tanaw na may gari na makundray na mali makundray na tong gini galasan na makokoy kundray na galasan pa iti makadaka ay mapata sila pa makadai di makundray ya sukuruki na repupuraki malapay na mo gimpela kita sukuruki ang kana to daripada dia kan sukuruki
Maka manu dia lakai ko aja maka manu pakanja kibawan ni bobona. Nama inga. Iya nama kanja mo bobona to roni lima diichi. Ini tu na pacicir kung ka masalah. Maka di dia lima dari temik kita galung. Dali. Makanya tu dia taling. Maki itu. Ini nama kanja mo servis na insyaallah dia gak susah. Ini minodoi. Makon itu. Terjaga itu. Apalagi perbandingan mako kok 1:8. Nang karone pura mabay ni ciding katupito na darah di katawan itu bahaya. Dia 3 jandai deh. Itu anak darah dia itu na bahaya lah, itu jandai bahaya lah. Apalagi kena yasam hati, tama menimba ko kamala na mapatulang pun apa napatatutungka na napasang ni hapin, na baju ponco masuk rara ponco na pagoya. Ay tupi ni giman. Makanya kilo pada ula-ula. Iya. Agak sana tito. Awe. Oh, tidak. Iya bahaya. Terjaga ini Pak. Pak itu biasa sandalan ini na tahu, pulauan ini na tahu. Ya makoko na molak ay ini na tahu. May pangalak itu makoko. Iya. Keadaan itu keadaan ini tidak ada batasan. Nabuka mo HP tahu yang ke masalah. Iya. Itu gaga Pak. Nah iya tahu nama makoko Pak, makan nama nang ilala dia gaga. Iya pa makadai, iya pa malak taman ni meron nga patama isuro ga magilan. Inatan niya syafaat na nabita. Dega. Yan ang pay amaw luki. Ang kami pertanggung jawab kamato ko sulumon di kana pura ka maryo na sa baje diyan mo. Iya. Abu Lahab lagi Pak, manasa tamaranata. Abu Lahab iya. Itu na takbat yada abil. Manasa au silaka au tamaranata. Gara-gara maryo ni watun na jaji na dita tanya to kasalang. Aryo na maryo na sa bajaji. Jadi nanti terjadi wehyo paga ipodang koro pembantu nama kada weh jadi nih murid kanjak paga kalau lo mak anak-anak arwani gertak paga liwa na bebas kak budak gara-gara iya lo sampai setiap hari Senin Abu Lahab diringankan siksaan neraka gara-gara mana setanya selangnya apalagi di selang maka apa jadi tidak tahu nasa mau di bid'ah pamaran neraka sama nali nama punai neraka iya. Ya saya sering istilahnya mereka apa diulungi deh Pak pendapat makiti. Kemarin saya dapat kitab, buku 50 kesalahan dalam sholat. Wih, aja nang kena 10 kita lurukun na sampajangin na 50 kesalahan. Kira ko deh mana? Wih, lurukun na sampajangin 10 tahun ni mana ke 50 kesalahan? Baca namun ya lo kuremat beda selamat jamaah salah tu dah katanya ada sampajangin itu. Ya sampajangin mapa mulai kata bere lah tu bere salah pula bere salah tanya ada sampajang. Maka dapur rumah beresalah nasa na 10 rupiah dia ini narunti desa na namara jawa angka desa na pa 10 rupiah ko to kurang masang pajak iya minat teh minat kita nari kong kakasi manda ke kulindro aja nilagga Pak manja bisa dia itu kesurimon ya tapi aja tuh si taruh kesi pada nabita marepa mas sampaja mas sandala naludong sandala na apa na ciking yung kisi na sandala na mas sampaja aja tak curi dia rupa iya masih gina nabita kasi ni pagate hele na deka karpe na tak curo pun gare pakai ya rumah sandala ni gare tama tan na lupa sering panitia yang masuk mati jadi tu hadis aja tu nawa ditapay mamalu to kung kahalo mako di nabita man re talu jari na pakai cucuk ni apa karo masih bawa roti nandre coba ni gare man re buburu na talu jari karena di galat tu kesumpatan na capu makiro dia nawat di tapa langsung itu mama ke rumah kide tapi kau kata mana dari talu jari cocok sa buburu memang dari talu jari dia masuk dari reg makiro nah di tama kada dia nawaji sampai jadi rumah yang busilok pun cocok ni apa pangata na pala pada dokter Roma yang busilok pun nakasih labu ingat na tahu kok sujui ya ini masih kita nama katanya angkat opat tak mamoto jasuja jadi na berlaku ya karena keadaan. Dia nawat di makunri minyaw di nalakay na. Dia nawat di makunri malangi di alay na kukurin min laudi maka talinga dito sa plusa pun ka malibalik kanang katukuro kanto sulara. Bawang nilakay pero sulara alay na pamalingi. Ayo na di malangi alita. Apa di sana kita makre makunri ko di sa plusa bunilaw na di 50 sa bunarunto di gasa sunay. Aysa. Makitu jadi kemana mau tuh petunjuk na Pak? Petunjuk na. Kehidupan rumah tangga sudah diatur. Dia tuh ampai Nabi Isa Pak, lagi peringati kelahirannya dengan Natal.
Tapi yang bisa din na suku akacurang ya, Pak. Tahu dia kabainin? Ano bisa dia kabainin? Ipit ko ni cara niya, chori ko mende kabainin bagaimana dalam keluarga. Na nabikta na nabi asyara bainin. Sira, apa siyong makaru eh. Makuha, ino to ang penta to makadapa. Tapi dia suruh ki makadawa bainin ki apa de. Pangkato dito ay anapakit ay pang kihumapa bala kuminan nisa imasna wasulasa waruba. Pa in hittum Allah ta'dilu fawahida. Iya ayae manuru ulama patafsir sa bagian ang kamakadatan niya di parenta tambay isbainin. Tanya ayak matambah ba ini, ayak makurang ni. Apa iya ra dia sangka tu kalupulo ba ini na sige taw. Nasambara ba mi napugay ni. Iya na mangingin na sa ginasalay bawang turun la ayat ini untuk membatasi. Makanya itu ayat langsung pangkihumata bala kuminan nisa imasna langsung dua dia na cidi. Langsung dua na ko. Magina dua. Padahal nama kede ya rumah kundre mo pugay dua na. Kude mulai dua telu. Ada pa, ayat kude mulai tapi kude mulai dia cidi na. Seandainya ya ini curi pak ya kumak ini tahu langsung dua makundai na paturan apa ayat langsung makan masna. Jadi ya parenta mengurangi istri bukan menambah, tapi ustaznya pakai untuk menambah istri. Nah kira. Jadi itu perintah mengurangi menurut sebagian mutafasir. Tapi ini rasa deh, ini perintah mereka ini ya. Inilah sehingga berbeda. Maka itu pak. Apa yang itu makundai pak? Tanya hak pakai ini betul. Iya hak pakai. Kerana hak tamli. Tanya hak ini, yan ang kamakunray makada kita saling memiliki dega ada dia tuh. Iko niya punay apa iko yali. Nama kiro. Nama gale. Ya kung kahapin na di wajay kang hindi mali. Ya kung kulit wajay ni kapuna kang hindi. Tapi napunay ki kahapin de. Yan na to ampay ni makunray na mo kasira to makadaw talak ko de mulai berlaku talak Namo madanu-danu utal ko din na ako. Nayaro ni namo chicha ni na ko berlaku to nasaba alin na matupun na. Makiro. Iya ni nawad ditatak patalay na rekologi pengadilan agama, lay wakil katomi pengadilan agama ni patatakkan. Hindi. Makito jadi aja, makanya perempuan itu dimiliki tapi perempuan tidak memiliki. Kira, di ko makade saling memiliki sa lalaki. Ya to. Ina to ko makade mantasati aja lalo na milo permiso ko may kumabay ni. Apa na ganyan to? Okay. Makiro, tapi aja kacuri deh. Itu kan kakak mama din pa. Masuk na yero agama. Mereka makanannya aku tamli. Makiro pa. Ida paham? Ina to ampai analoginya begini. Mereka mali HP. Aku tanya saya gelin na. Ada 4 juta. Wajar. Maka mereka makro di hitbah. Siaga maharna. Sa perangkat alat sholat. Di balancana 100 juta. Wajar. Ya pun na tapi kung mereka mali HP baru, wadi ka? Wadi. Makiro. Iko pura ni mali HP, pura ni wajah itaruh dah. Mereka mali HP baru, siapa sih? Begitu analoginya. Jadi itu apa makarani hakku tamli. Tapi dia rohani, tinggal rani amanah itu istri. Amanah. Ya kung masalah salit itu tiga rusuh. Itu ampai ko dena sampaja makunraye, na denang kenapa ngajala kaye tetap kijam memperoni. Tapi ya kalau kayak dia sampajang itu makunrai dia yang aku tanam atau aku nasabah memang bukan tanggung jawab. Cuma kalau saling mengingatkan itu lebih bagus. Jadi makunrai sabara kalau dia sampajang laki tadi lodong ya Pak terima tuh data ini. Itu sampai wanita yang berdoa, suami yang bekerja. Itu kan Soeharto orang hebat, tapi mati dia apa aja tahu jago. Ibu Tini. Habibie orang hebat, mati dia Ibu Ainun selesai. Susilo Bambang Yudhoyono orang hebat, tapi ketika Ibu Ani wafat sampai ini tidak bisa bangkit. Kenapa? Karena yang mustajabah doanya adalah orang yang ada di samping. Ya nama salah jama-jamangnya apa desa lo kebanyakan. Maka itu tanya itu apa nih? Pokok nasabah itu sebenarnya ruhnya kehidupan ada pada istri. Aku tuh makundai kelima dari kemana dia laki kemana ilau doang nih. Memang kira. Ah itu kuncinya. Jadi kau ini tadi nang ilau doang sabar nih. Sampai kau kagak ada titip sama istri. 3 kali lebih cepat doanya dibanding doa laki-laki. Apalagi kau matampi beda tahu luar biasa Pak. Itu malaikat yang menunggu doanya. Maka itu jadi banyak berdoa. Tersuruh beda tak jadi. Makanya kok tersuruh milau doang tapi aja tak tambah ya. Maka dawan itu PPG itu milau doang ngi pada naik dubai ini. Aja. Namun cik dini. Cik dina. Aja na nami galak Pak de namanya tu cik de tu lepas 7 manang. Iya. Itu sebetulnya usahakan. Pak, makanya kehidupan ini Pak begitu. Kemudian neki macuri nabita. Agan na nani curi kira-kira. Sampayan na ay maraji-raji.
sampai perlu nama diri jama ya naro diri jama ki ya komeki mali ya sesek na diri jama aga dia pernah batai kalau masih Pak itu kok mati tanya kalau masih tahu kutu sana Pak Yoli pinapalo mamali makadah mamali ni pau yan kataw nasa mati tayo nang kataw kutu ya Pak nang kataw Yoli pinalo taw kutu ya komeki misalnya sanya tahu malelang dia pernah batai nang kami mana mata jawat tu yaitu ampai Pak Bangi matandre untuk anak usul mondre apa Pak Bangi itu dia nang kena terlambat angka Pak Bakur pi batai nang kah itu sampai matandre kedudukan Pak Bangi itu sampai Pak lebih ramai kita kepikiran lah lebih ramai mancaji Pak Bangi mancaji mang Pak ya kok salah Pak Bangi makna minta kayalah salah kan itu ya ku imannya salah kalimat semengeng kalimat apa subhanallah aku makna jadi sampai mangi makna aja na malampi lah mabila lah na macata na baca na pala ita uya pa ko lesing kapatuju Pak ya ko tali matandre na lesing makarima mo masan di sasabugan na idi kamakiro maka tuti mo po na lima kaibik lago si sanan lesing di kapatuju akiro yo po ko kudwala ko na inate na yan nasala natin na mo na naigora to kadalang yan higa jadi tapi nega tuma ino yan na kulala kung nampay makada wala daw dito baka kulala si apa angka ni matotias ang ongko pa angka to nasa uang kay ti mawa duhay yato to pare na wa duhana ya di naman yan na ti ongko yan na to pasabaro na wadi hitam surug aja tanu ko aja paangka sahabat na nagita kulala ongko na 5 tahun mancaji matu di kulala na baca makiri-kiri mamun na nasa maja na tuloy manuri baca nasa mako ya niya rupuji dia mau maciu ko dia melo makanya malinda na pamakari ko sa kalaw na ko na bita pa nabita sura mancaji man iya ko makan nabita suka ya sewasu elo ni lapor kada ma dia kaya rota ini kada makai makan nabita ya memang tu suroy maka dah dia Rasulullah tuli kudu Allah kasi baca na 5 tahun itu dia lo maka dia nabi teh ulir ngagare dia akan bita sale tu ulir ngagare kanilo mangolo maka dah ye tuli kudu Allah dia gare baca ko manca gimana ko nasa mema ya Rasulullah makin nabi tamaga memang nasa iya pa jasa di namanya masam pa ko kudu Allah baca maka dia nabi teh alhamdulillah gara-gara papuji mo ko surah al-ikhlas si bawa ko matu tama surga nah kanya nagandus rewa iman jadi mama dari nana baca tapi ku dapat rokok jadi mati itu nabita jadi dia susah itu nabita umana dia susah matarawi nabita talumpan ini masuk matarawi na pertama ko bola na dia nasu patampan nina kita nai maka magi dia tasu maka nabita bisa itu kada mutajang na ni tahu ka ko maraji ko mo sa waji iya na mo patuju na masisa no mapuasa ko so iya nabita deh na melo barakan mana masam pajatahajo nabita deh na itu na migala ada masam pajaduhay deh jadi narinangkan ni pajak kamar deh rejinya deh jadi di pak ya naro talo molo yang ya gamay talo molo yang iya ni sam pajak perlu mutlak harus jama loro eta jama sarai jama tapi ya sunnah lo molo yang ngaji na mo silampa ni baca na patoma deh to kalau masa pajak subuh baca silampa pa itu baca Quran makalilya iya na deh ni baca talup tau tak di bawah kalau apa yung bahasa Indonesia 5 tahun dia baca nggak cuma mak baca iya baca koran kalau tahu dia tak timpa koran laban maka lipu memang nasalay ni matoki yan tu ampai kita baca namo maraka yan tu maraka pak mega palan nanti kita maka ada 2 na lolong maka aku makuli-kuli pwede ka mengaji lancar yun kita ngomong bala nasa ya kapat tama selama Ramadan angkat to nasa wede na to kasi kita nitama na sila dato mengaji ya ayyuhalladzina amanu kata wa kapama pidi tama na cincin niya mo baca na kapama kuli ya ayyuhalladzina amanu tako kapama to na mabila puro po kita dia na bila tama ano makiro iya na tama yang penting macet jadi kalau pak ya itu keagama yang makul itu pak kalau mo yang ang kalimata aja tasusay maka naman kita jawi na aja na apa dito na yaman na to makanja baca na makanja to peringaran ang kato makakanja lago na tapi masalah peringaran na iya ko sampajan apa makanja pagarakan makanja baca makanja peringaran makanja pa ilamu ruko-ruko ya ko dito saja to de makakanja baca na sas iya baca na makanja tapi masalah peringaran ang kato pa macam baca tapi dia macam peringaran ang kato to macam peringaran tapi dia makanja baca ini ka suku na ito
Aja nama kali makan jai baca ini apa? Iya, apa tuh Allahu Akbar. Nomor rokok Allahu Akbar. Natanya ke kok tuh kan? Ih, anak kita tadi akak. Nakan Allahu Akbar. Aja Allahu Akbar. Ini akak lapor. Kan itu tanya kok. Jadi nang kata Allahu Akbar. Ini angka pamala ada Allahu Akbar. Nang nakarebayan itu ngalata. Kama kare habar. Kareba tanya besar. Cede itu bawa wala doli cede si salana. Alhamdulillah dengan alhamdulillah. Ya ko alhamdulillah segala pujian. Ya ko alhamdulillah sini na cai. Ihdinas sirata dengan ihdinas sirata. Capak bangku tuh ihdinas sirata. Tuju kami ujung pedang yang runcing. Wah, tapi ya kau dari sini aku metomi roh aja nata karote siapa itu pengajuru nama kau itu. Ada kata hakar halum puhaman. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim malik yaumil ya kan makhluk kali. Kan itu aja nata karote si aku metomi roh di sana dia salah, betonya na tujuh. No. Iya ni salah kau nisang itu dia apa? Nah baca salah. Iya kau makan itu nisang itu. Ini tuh ampai pangkal sejarah urut pakai halil Bangkalan. Lepang malai masam pajan nai roto batoi mancajima. Ura di mancajima min laudoni. Nasalawa ada baca. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadun wa ala ali sayyidina Muhammadun. Maka dia urut salah itu. Muhammadin tanya Muhammadun. Asaman rasa nak tu nak. 35 atau kuliah itu baca. Agak nak gunanya nasa dega agak. Ini mau kena Muhammadun. Tatai salah. Jadi dia gunanya nasa dega agak. Turina ulanya Allahumma salli na dena dapat makan do ditimun na tuliya maniro asaman rasa to ngai mak deni guru tamalopi na kodang baynya nale ngajo lo kertas ni ka sure pak kiro nak mukira ngaki ke jero salawat tuju mage na cia tuju berarti ku baca ye makan na made ni jero pak kira sale muka malala no ku yesi na tasi lelum ada fi guru te pak kira pang jero kira ngaka si aro nak ke salawat tuju ini guru tembi tena se to matoe dina lopi malala mi dina lagu nak paru pa lepak nas jero aku dah nasa melomo ka pak guru ko tapi pak guru tok tak apa si lolo ngi jolo pak iko dia mulabu iya malopi ka pak yo no to labu iya pak guru ka ada mau baca na dia mulabu napa ko pak guru nak salawat nasa iya aku ni na baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad no na dia labu makin nabi teman ke mak kadu ya mana tu pak rewa aja mo lagi na jadi na tunasanya pakainya tuh iya. Jadi kadangkala lapas itu tidak benar, tapi karena kedekatan hamba yang membaca Allah memaafkan. Karena dia tidak tahu, yo aku ini nape talunga sama guru tajwid, pasalamanan, salah, alhamdulillah. Ya mau nak kalau bos, pelan-pelan mau, begitu. Ini penting dalam agama. Nah, sebab kadangkala orang ini menyusahkan. Iya pak, malumuk dia gagal. Mana bisa lagi makor, udah sahabat Nah saya ini kata masalah, tapi dia paulis, salah ya minumnya makanya bisa tamat. Kamu kok Pak Jamuti itu nak ada presiden dan mau magang te masalah ya sampajak kok apa ya nama kan ya sampajak mulak data cik dimunya tuh ya ni kok dia mau sampajak tuh dia kan mewah kok kok botol kok dia beli pakai botoran ya sampajak kok yang boleh botol lewat sampajak sih kok enggak kisahnya tuh Pak enggak tahu tak masalah nasanya kata masalah tapi pana kaya pelola nasa tamano nasa dia udah selesai minawai nasa taruh nih kamu aja salah tapi kunci nang agak nasa iya natano waktu bakok bako napakama napamasang paya kinro kok nasa way kampamo tu pala nasa mo nasa yamo najaman di zaman na si isan ng kabola ni Andre kibulo tau sogi makay gagagana minaw ni nadati subo ko bola tau sogi ya pa may gagagana nama kuramana ni naparikaro gagagana na tama subo tarpas bag patami subo pa tapaningan nasa isurok pa to tamo bago ko bola tau sogi ngotok mana ni sa na bola loma jinde apa nasa mo yung taon na pura diro kama niya le naman ay suro mancajima manawa-nawa din na papayaro po na bola nasa ni malaika nasa malaika na yung turut tagaban nyo ko bola sa malaika na niya diyo pagkapuna na bola hindi na nasa ito rin nasuro nila yun nasa malaika na ko bola mapasampaja malaika turo na yun nakada aja na niya ima nasa de mayo kinasa hindi na mayo makadani way pahal naman na nasa nga malaika aga na ubacha mancajima ura ni mancaji maro ura ni makbere salang
Nakadani pun na bola, we talamanang ya pasti dah kayak talamanang ini lama. Nasa we barakat nak bangi. Itu jadi gara-gara iya na pajak. Nasa we itu na makanja mo sampajang makanja bangi makanja kamay. Ang kapapidalit halala nalingi po halata-alatannya dia na isapa nalingi ina papisaw. Yan magampang muti sang hidayah pak. Ang kalalaw tantara general pura sirunto nasa paustas. Mandatu pacara macaramay ka din ang kaumainga. Tau bebe mana caramay ka umainga. Aku pikir yes. Tahu beli mana nasa pa ustaz, pokoro nasa posko ya kung nato sampaja nasa to 5 kandang si bagotay. Na tahu beli ni nasa porosi wali na posko nasa to 5 lalo ko to sampajan, ina iya na lalo sinasa na patusi chologas na nasa nararlangi pala 5 na panapapira na to 5 jalo lomon rin na patuli katak diri mako na panajalo masigi. To 5 kada mana sa naga di rumah na talungas mo nasa to 5 lodi sumakoro. Lautan ay nasa ngero no nakadaga di nasa ro si bammo. Nang katulima ko aga maknane ro nasa o nakodangi makade pa jay makandangi tango to sampajangi laituno teto ko surimon ri mapalaliman laituno napayatin nalino tuno kay ko surimon ri mo ri mapipalana law masampaja masampaja gara-gara yan sa we ya to nga pataw paja ko ya entaw bebe na charamay ka demo pa umay gara-gara yan na may na ya ano tangagamot ya sa hidayah pa ano tangagamot to na ito ampay ko madawa ki maga jamo takadiya mo na tumadawa na may ay taw pusa na yan namita lagi din ulit pasal lang niya mo rin mana sana dia lemuk jisan apalagi dia jadi aja apa tujuan atau peringan lagi bawang cara itu sampai masyarakat agak susah itu gamai agak meredi haji ai itu aja na tendre maka kuliah di aja na pak tala saya nulut tu pangka haji maka ka umrah maka ka cicil tu aja na maji nang kami lu cicil umrah na maka itu gampang umrah we miki kalau lu ngapalan umrah kalau yang dibawa di lakai tawa pakan jaki layanan na lolong tu apalah haji dan umrah 1 kali na maka gampang makanya dia rone tapagaringan lagi bayi ni takap biki mak miki la umrah aja makan repalan na tu masa paja sunat duha dan rakan di waktu pagi makan di tadi musel melo sel apalah umrah ku sudah cicam itu sampai paja sunat duha Patandra sampai jasuna yolo nasara itu 1 kali ibadah umrah. Ang kalalo tu pak nabi tamaka dalau umrah si bawa ya katalu tamma sempurna kega sholat sunnah Isra. Urang masam paja subuh, tomonro masigie, masyepi mubapi dapi tu waktu Isra sampai jasuna ki don rakam. Pada tu apalana kalau umrah si nabi ta katalu. Maka nabi ta tamma suku umrah nasi bawa ya. Ina tu na kada to mate yolo aja na ya kukusa pa aja mo rewa ko masigie. Betul kan ya ko depa mo itay tanay aja mo salay masigi apa yanan kataw masyep pinasalay masigi ko suboy itay ya ko pakalinon na din na sila damuros itu na salasay ya ko meki malomo turus linota masyep pitasalay masigi ya ko mapatamo pitasalay di na may salasay jam-jam ang kagagayo sa tulita pangala pa kami to pak mangulong sa liwan may manisandalan kama pitay na lupa tama na pangulo sa liwan may manisandalan na nasa wasal ora pa manay ko matulali tau pa kunrun na ito ay aja maka dia tak jadi ramah na modal itu dale na aja mulalung apa pede mulalung itu pede mabelay yan nato nang kabaca-baca na tomateo Abu Bakar tatundro ku Ali dia atau ku Usman dia biyo ku Umar radhiyallahu anhu salipuri Nur Muhammad baraka do ala ku payo pakeni itu Abu Bakar pajok taylang ku Ali agamay mo rusuk macho mo tu Usman parang paralino sangre ko pawaran yan nga jam soro yan nato Nur Muhammad makito i alam po ko agamay mo rusuk itu ampai agama itu urus nama cumut lino ya nama kaya sampai jatuh pak makaya insyaallah macam lino ya niko lino itu urus tak itu agama tak deh pak ya ko jamaah kada pura pijama kuasa sampai jadi gapuran pada makun deh nak kada selesai pijama kuasa sampai jadi tak sampai ya memang bisa pani memang nasu memang sasa sari madaku sasa di mana nasu itu prema nasu yang pelinan ada bisa pani bisa 50 sesa 50 sesa di sirap pide gapurana dega ya tak kada pura pijama ku deh pura dega selesainya natandai di selesaikan dega jadi arone mako to aja masih pita lo galungi makir masih pita lo pasaya balu ke jamo jadi lalu lada kagak apa aja ko lino jadi lalu mara beda na pala lulino si bapak sapa lino ko pita ba di pala luman si bapak sapa mano ya ko pala lumano pa mo pala basina sope ko di nasa dabakan persoalan nasa lailalo sandala na tulari nasa matug torewa mari tapi palimatan reci di mano nati kana poso coba nih gare kong kamano ya lengi bandi na pairawan na tamara pangita na manyami dito mako mati itu situ kan lino ya pak nalalo cilengan ngelengi beni dosa bu beni itu sumbangi nama lo modal apa maka dia ko ngala taala ale ngaci di wali ko 10 dia itu situ na may panorangi ko dia kataki borang ilalang pa itu malaikat ya panilaw daw nang ikongka ya ko lalo mi cilengan ngisoro de nilo daw malaikat ya to ko tapalit pang tadi sari tapamilaw daw malaikat pa itu malaikat makhluk terforma
Yan tu ampai diramui do sa buseso daripada si ratu sa buci cemi ulang. Apa istirahat itu malaikat? Iya. Makiro na padongan na mibutukan. Ay do sa buseso ina tra kada bita amala kami na puji pong Allah taala iya mandandungan wa ingkal la namo cede. Ternyata kan, apa itu nasa iya daripada si ratu sa buci ulang. Ay, cica ni nilaw na malaikat ko ba jadi na nilaw do. Yo buka sosok nilaw do. Apalagi waktu sampai jam masuk lah sikit. Namo si sa bumi. Jadi malaikat na duduk itu nga ini. Makiro usahakan kita sesama tuh malaikat pak mandari kemato dalam beberapa hadis itu mengatakan dia mengeluh kepada Allah dia pernah selesai ucapan nang kasih malam dia pernah selesai ucapan nang kasih malam puru macata kata puru malaikat iya makiro pak jadi aja tuh tanu masuk lagi dosa berupiah pak maka apa tuh gak tahu ya aku meraja tuh dale 10 sabwe meraja si ratu sabwe maka tuh paano mo tumalakay mo dulu to kada gaji milo jeling ya tawin na di kana diri makiro manja bil hasanati falahu asra amsalha kumuling nga chidi oleh ke 10 makiro ya sumbang oto tangki lagi papaluran minyak itu mana sa 50 sa bulite de solar na lura mana ka capura solar de papartamina lisari tangki na oto nang ka solar mo lura 50 sa bulan nang kami atu ya tu capuri solar mo 500 sa bulan magi nang kay nasa made gaga sala polo poro tangki lo polo masinano to jadi akibat orang salang kalau kau dalik kalau aku mampu syukur lagi ini no ayah kau dosa bu salah bicu dia kau 10 sabu tapi pananya tu kau 100 sabu pipa lupa nanya tu maja tak kena maja pamalu purasi pengalih purasi raji makutu si nah dosa bu minta beri diburu kau pak makung ka salah nak kepe dia ni lari weh maku mati itu sumbang tapi ya tu dia pak ya tu sampai Gus Dur nak oleh gambar na dia waktu nanti presiden di Siratu esabu gambar na Soekarno mah songkok mak jasa itu negara di Siratu itu nama songkok mak jasa Soekarno di sisa gue dia nak baju mak bangku pati murah agama nana ya komeko lo masih alay di mas songkok isi mak jasa ya komeko lo darah di mak bangku ni namu bawa yo pwede si balikan ni ya ketomelo masih di bangku yala ayan tu ampai pa di Siratu si badi si sabi pura mapangewalada si runtu metta pada cerita aku pabare masu si leser si sana si runtu maka di Siratu la haula wala quwata illa billah kinro pole di si sabu namuru mana ni to ding ni kita menyanasa ni di modele tama kamu pikanja itu malangi mo pie nasi bamu biasa pajajo ko pabare maga mo niati ko le mo na bunya bawang menamar di mana nih gitu dile mo maka di sisa gue maka memang jadi kasih ya pak dia keliak ko do kemana maka di Siratu usap pak ko kantor na pak camat dia runtuh kok sapa ko kantor na pak bupati dito ko gaga ko pak balu to dito runtuh ko maka di sisa bo de beto ka ko to ko matu kasi apa balu lara emondro pak balu onni ko matu pa mari di mana nele ko kada di sisa bola silada nya maku ni takut maka di sisa gue tapi angkat on ro di Siratu dia nang runtuh ko nasa kilo, nasa kucilingan na masigi. Maka di Siratu nasa ya, ang kamoy itu menerima to igat tapi suruh nggak terima kama po ya igat. Jadi makanya saya wasiatkan kumeki macuri sifat na nabita yang pertama talumui yang ipadat karukatan mudahkan aja kesusah itu. Ya kung kagaga masusah baik bicara na magampang. Ya supaya nalumui yang urusan tapong Allah Ta'ala. Yang kedua, usahakan nih pakai siwet sampai jatuh apa kanjat. Kemudian yang ketiga, abas sakit, negaki masih sedekah. Ya kalau dia tak sedekah, cawa-cawa batu nih ha. Ini tu nak kena ditetawasu muka piahi kalau kasadakah. Ni cawa-cawa cak biru lo pada taruh kata pasidekah. Dia nak kena impak makan ni pasidekah. Ini tu kata kada basa panak na yan makan mana mabasa di cawa pala di gageling. Tu ampai aja tu masa musuh, masuk lepak apa tim. Tahu maka kumru ya. Jadi mau bawa cawa-cawa kong kata jatuh situ cawa-cawa jadi di. Maka itu paano na. Kemudian Rasulullah sebenarnya yan tu ampai na bitas itu ngana tu sampajang. Atau ngalipu haro ko min sujud dal tu maka de okina Ahmad. Jadi itu tu mas sampajang ni nalay tunur na nabita. Yaitu ulun mim arwah hati ulun mim aja dal maka de Muhammad. Yan tu nakada Muhammad mas sampajang Ahmad sampajang. Yan tu watak kalewe pa unsur na tanah api angin wae yaitu api tatong yaitu angin rokok yaitu wae sujud tanah tudang ahmak matu yaitu jadi itu nasi lapasan dia menemuku ini jadi itu dapat hangin itu pak itu nak ada sudah apa sih itu sampai masuk ke patan rupa
ang kamariding kamacala, ang kamabulong, ang kamaputi, yan ito nakada suku patagrupan, nasaba, pulupi tunur na nabita, ya matutuwat akali, tapi ya kustas, jalas kali makoro, lete la ko sandro, napabantu buaya, nasoron no tama sa loe, ang kaya mo sili, apa sandro malay, ito ang pegamay ko, sandro malay bahaya, hindi, tuh bahaya tuh, kita nih gede dupa-dupa, nah parintangan gamay, makin nabita, nyalakan dupang kataw mati, at patudupa ko apa, rumpun na rudupay mawangi, yan na ruwangin na, pakole malaika, nasaba na pogi malaika ay mawangi, sanroy malay, nasa rumpun na palagto. Ito di rumpun na nanapapira mako, ko din natudupa na din na doon, din nalagto ko din natudupa. Mada rumpun na sa yan na palagto. Rumpun na natuli na pakwa, ya kini rumpun na palagto, ay na tapatudupa. Motor pixar man na tapajala mo piro na din. Tagasi, tama rumpun na pano, may gani malaika. Di na koro. Ini agama harus dipaham, Pak. Yan na sanroy malay, masalah. Ina to ang pinamubik pa ito biasa asal nasa salaman na to, asal pakdo naman na to, tiga di burungko. Agi dia san barungko, padahal maka di baroka. Salawat, suwala. Al-katiri salah, maka daki di katiri salah. Al-katiri nindin, maka daki di katiri mandi. Pasol lili rabbika wanhar, maka daki di pasok. Afwan, maka daki di apam. Maka domi matinuk di uli. Jadi namuyar asal nabi pa atau panrita atau malingi mengislamkan nama-nama benda, islamisasi benda dan tradisi. Yan